na bong mu ku na tong nai asu bo chung wan chung na sia asu bo chung reason khaina na ringya chin bong ko bo bokro go chung bor tong kha abun bagi chung tini mawan suktai tini nung joto kusuk khlai tong tong buini bagi hingga nung joto samung tang thai joto develop tang thai khai tong tini wajiro hingga kai bon boto chokra poti tong mojon tong sarkar tong lut tong ha sil tong das tong gopta tong ha gosami tong kama tong no bong no kedo bor to thangsa sin ha risun bokro thangsa huma hake ahke to bor joba khai tong mule bon right to bor khai tong mule sakhata mo manya sakata mo manya sakha saka sungma sung naglai mang ahim nga oboda civilized society oboda sinai nungai ni society oboda public no represent khainai nini Indian parliament oboda public no represent khainai nini Tripura state assembly wo oboda Tripura sa engkai ini ne khap bak sakai samung khai kyang kai nung joto na success teni chung divide khai sak ne bagai wan sugu tongoi sak ne bagai lubung tongoi se chung tini oba ke khlaja tongle abun bangana tini nini ha sanjabu abun bangana tini nini sakiri ni position sanjabu tabu kharcha plan khai tong siliguri ni major subrata de bo retire tungja o jaga state porikha rakhapu tinjon borti khabu return out of 100 man fubo ngo bai gawo 6 man kaino bono top kintu aja gawo u je boro chakri manai bo return matra 76 man bai gawo ko bono out of 20 sulo mag rikhapu boro thaka bo tini challenge khaja honi sau dara nung nogara tongnai ang phaine legal matter noti aga boni challenge khaina musu ang khorsa sine nungnai nge ang tini belakhe abo insult khai ang deprave khaijama kalai kani sau abo ahike nung ainti sepsati choba khaina ni samne kiriba phaidi ang judino jeng sayang tongakai chine gonso ang disfavor thana jeng judino right ongmi tong taka jeng sacha jeng justice manai nga tini tolao sa chingche chanka nga phari sakau nung appeal makhan a sakna thaka sakon tobo chung thalayo na aro ke singke bukure omti khaina ne nga ka ramburum tong ahai khaina ka ramburum tong nini do phana bagai legally IT choba khai thana nga kai nini ram pusa kore tana nungna nga ka nini ram pusa tong choba khaina ne ka nini ram pusa kore tam khaina khai ka no muisuni mano tini nai tongnai ro nang ka tam khai ka hanne ang je khai ma mane ang saisu khaino khai ka haisi tabu bo khaino tong haisi tebo difficult time mo chung gas khajage rom jage aba hakano refuse jage production job khai phika amu soga joran khorong mo news jorano ma saka tini mungtango khorsa AGPU kiba forest officer thang kok sai tong mani nor se criminal hunai tini patamanda bororo bona jaga bor je kono khaiman commercial le bag tini bilonia hai jaga wo forest jaga wo salbu pano tane duk tane koisota nogungkha a jaga futu bona hane thangpuru refuse jaga jeni gari tongo chung refuse chung yomai phai abon tu agi bang kok saka kebo khorsa da kok komti saka ambaso di prasar ona patar mani dem cancel ka da baikha once no patar ri paikha ka
SDN power to no pata cancel khainane gurui abo tui bo challenge khaika choba khaika kedo am basa no thangnai ni aja go no tini buni bosono bor ono kai nang asa ka borok fil khaiki de baikya nang ar ka forest dipa mo borok thang Krishna wildlife sanctuary one issue no mighty clari tontogo that is against the wildlife unko act nang apaka ni nine borok thanga tan bagai tiprasar ok khaina ka kebo motion khaimanya ha ab ka tini jai kana ti ang environment ti ang PL for 2018 khaipru PCC point to khulum kabai ma sakam ani family tongo sara save khai de ha jai kana bo case khai tini kebo ni chubau chung maya uino case khai tini illegal চাকরি রিক্রুট খাইবেন আপন যতন সাসপেন্ড খাই মানে পুরা নেমুনিস খাই তিনি বর্তাইছে কাতাল খাই মা খাই কেন পাল খাই या फिर बासा खाई सामु खाई के जों साक्सेस होनाय কিন্তু তিনি 100 জন সানি টঙ্কা তা খরচ থাকার বুসুমি বাসে রিখা আছে মানে বড় সেবানে নি নেগেছ বড় খাই টকা তিনি অবন সানামুসু জেফ্রো borok tei bangla officially declare dongo official language apuru kuno notification to tong je bangla hangkakai bangla script engnai kok borok hangkakai bangla script engnai sujak to tong script kok sajak to tong abro proso khaidi gurui aja gawo tei bobogara jefro or roman script issue no tuino governor no memorandum submission khaipuru Honorable High Court of Tripura, Abno Nugui, Paper Nugui, some more to case Kaika, Abo Dutin Bossa Solika, Solman Bishigo, Abo Borok Saka, Central Government Dusu, Central Government Additional Affidavit Submission Kaika, Z, Abo Central Government concurrent list of Kalaya, so Central Government has nothing to do. Central Government Kuno. Jurisdiction kuri ajaga interfere khaina so let the state take the decision no state nang nga amo par ya golo kaino court somo to khaiba court abono withdraw khaina ka jono liberty rekha nor jodi no abono file khaina ka nor no liberty ro nor khai nga tini abono khaina nga ka to nang full tipasa khai একটা অ্যাপ্রুভাল খালাইছি দিনি খাইলেনা নামে মানে আং তিনি সাইসং তো আং খাইনা হনে খাইনি খাইপাই যদি চিনি ডিসফেভার কোন কোড দুই দেখা nga জায়গা সুবু করে থানা রাখা আর কে সুসু বানো কি বাং খাই ডিসফেভার খাইয়া কান তিপ্রাসার আম দুসুন না নন শব্দ কি নন সাইসং খাইনা বাগে আবন বাগে অবচকতে যত হুল তিপ্রাসার বাগে ইস্যু ang nayo hulti person amo decision nato an thanu kuno power kri ang kaisa khoroksa anti prasa bosumuti o language ni screenoti ang saisung decision no so majority je decision now a majority be hisoli na abon bagen tini 100 out of 100 tini roman script right to nga abon bagen so tini je saya roman script ba na sina hini tini bangla medium po na to tini bangla medium po na borok bo roman script bor saiman tongo bor bo roman script ban siu haipano bong bangi bo bor du roman script sia bangla script sina ka bangla script situ kenta ajakle tamne bagai nutini roman script ma sai ngam enforce khaina ni nang bo jagal nga parman khaba abose ngabon bagai no sini bor sem belai ke ma wan suktai belai ka articulate ma khaite aba hakesena pal baksa khai no soba khai ba hai akai agi rogo sa jotono saibo man example udaharon tam nang hola pongsa nga ka chara chikon sa kana sasuman nang hola no nang busu khai ka kai ha nang jese phan tonghono se nang abono sobai mai to thik aba hai no ti prasar kok khoro kaisa to ko ka kai tini khalana sing abna success ni ma sing sayable je nang bangla screen no ta de ni rudi roman screen no rudi abose
Enggak agi boto obah kan to silai payu. Bahasa Roman script sine siyo, bahasa Bangla script sine siyo. Kabama nini agi TSR recruitment khaipu roko, police recruitment khaipu roko. Kabama poli ke sipur ka akem sip ke lagi. Enggak tahu nih bagi awak kata. Bo obah ke jono sikri to. Ngawon pengen last obno kok sana musungo. Je jenis kenal de poli ke sinera. Naru judina Bangla script si porimaya Bangla bahasa porimaya. No force khajak to kai. Bangla script bai sia kai no to no FI khaide hini kai. Hai bo pheleng nai hinga kai. Ang tini no obono usong nekhe pok kasana musungo no ta kiridi. Jesa palo sai tong tu kok borong Roman script bai de sidi. Simen yaklo no fail khai ke kai. Simen yaklo no FI khai ke kai. जों जत पाल बाचावै जों सेपचाप थ्रुति जों सभा खायथानाय लिगेलते जों सभा खायथानाय दिनै नर राजिदा तं नर कि इदा yes or no आबोसे ताबो डिटरमाइन खायनाय जुदि न सभा जुदि नङाबनो नाय तं हंगाखाय निनि फ्यूचर बागै नों थांनानै मुसुगो निनि फ्यूचर बागै निनो अगन नागनो मुसुगो निनि फ्यूचर बागै निनो रोमान स्क्रिप्ट नांगौ जों डेभलप खायनो बागै खाय दिनै younger generation फ्यूचर न ब्राइट खायनो खाय फायदि जतनो पाल खाय जबानो मा अंख लायसेनाय जबा अंख लायनो जों अबनो विन मा खायनाय हायाखाय जों दिनै बिनि फोरोंखाय जों ताय 100 बছর जबा खायफोनो जों माइना नुनाय किन्तु फाइनल कक अबनो सानो मुसुगो जे किपा साने एगेन्स्ट अबा हाय खायै सिनि younger generation फ्यूचर न मनांगाव जेतलांग नाय तने किपा सारो नले जों ताम खायनाय आबनो न मानसुक दिनै जों मणिपुर नुखा सेंट्रल मिनिस्टार कैबिनेट नि नग्न पॉइंट बर थाङै दंस खायो जों नाया जे आबा हाके पाब्लिक खायतो होनो तमखे जों पाल खायै जे तिनि एगेन्स्ट थानाय पाल खायै जों बे नगर थाङै जों कुइसन तो सोंमाने ब्ले नों कि टिफा साबा जा तंनाय ना नों बुनि दा होबाय तंनाय दिनै जवाब होदों टिफा साबा तंना गाय नों जे 12 लाख 13 लाख टिफा से पक साव नों आबनो नों सापर्ट माखाय हायाखाय नों तिनि टिफा सा नों ताको सिसिदि जों आबोसे जों दिनै फाइनल जों एक्सटेमा नालास अब टिफा मजलो सिरा नि जे प्रेसिडेंट साबो टिफाबुनि जे प्रेसिडेंट तंनाय ताबो प्रेजेंट प्रेसिडेंट तंनाय तंजय करनो चौधरी सुपरवाइजर बदो बर मीटिंग नि डिस्कशना केयर न सका जे रोमान स्क्रिप्ट सिनेट अपना एफेक्ट खायजाकने ताबो जे परीक्षा नाय स्टूडेंट रो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकाने गाय एफेक्ट खायजाकने कोन किरि त किरि करो तम बरबो तो पास ना मुसुमे एग्जाम yang tay ba waise phasing ke je fru परीक्षा नाय एग्जाम ना आपरो पुलिस नि कलामा प्रोटेक्शन पाउनाय अब हाय के ऑलरेडी बर साकाय जा ताबो सिनि परीक्षा नाय रोमान स्क्रिप्ट बाय फानथों बा बांगा फन रखान थांके रोमान स्क्रिप्ट बाय सिंगिन से एफेक्ट खायजाकने के बर मिथिनो कासे केमा तंगो फेलनाय हयतो बा गार्जियन से सा गबिनि ट्राय तुमुनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकाने के फेल खायजाकना गबिनि लाइफ नि बिनि फ्यूचर बे बारतंगो गारो तुमि कबामा गार्जियन रो सायमानो एफेक्ट खायजागै को खायजागै ताम खायनाय जे सिमानि जे बोर्ड जे डिसीजन रो अब वही खायगी अब वही सुइदी अब हायरो तुमुन तो के ताम स्टूडेंट ताइचिनि गार्जियन रो फासिंगै बो हाय सजेशन तंग ताबो आं दनो साना मुसु नों बांला स्क्रिप्ट परिमायना हंगाखाय नों तो एमे फेलंनाय हायदोबा हंगा नों जुदि न ताबु एफ हायनोबो नों किरिजाखा नों रोमान स्क्रिप्ट से मानो रोमान स्क्रिप्ट से नों पास होनाय नों ताबु नों फ्यूचर न वानसुगो नों फ्यूचर न बांला मायते बांला बसि फेल खा अंगनि दा नोंनि फ्यूचर कानाय नों पास होनोबा उंगलागला नों बांला स्क्रिप्ट से पास होया का कलेले नों तांनो बा किरिजानोबा
kiba gajen rong le bo pa sing ya nga ka nang tam no ba kirijak na Thank you. FI no nung judu kirijak kirikha nga ka nini je identity je nin soba je nin right no nang khaya tong sinai kirikha ka ba kirikha ta oba ka tini tipras kra ase jote tolak tulugi tong no bla kirijak mon tanung tini tolak tulugi tong no bla nga ne kirijak se nung fel chung tong sun ta kai aba hake kirijak fel ng tong ma da sa nang soba khaye toplai ma da sa tam khai ne sana ang gajen no o kong no sanai chungna no ba kong no sanai tini boki fel khai ri manai bo tini FI khai na kan boki khai manai ki bor kok thai sakan nor khan ba kirijak na sa sa boki bo jang na phai ke ba ngan nan khol sa sinai nung nai nung mo chai tu nai di ki bo FI da khai ma bin pau to FI to joton khai ma nu ken khai ma ya galo ki police apne action na na bordar action na police ki bo je action na ni hanga ka police kaisa bo aintin na nai bo section tin na nai binu bo tain to na na bla hanga abno na na ka kai boot police system ka kiba abo assembly ni policy salam jagai botini a policy salam bo ek dang ka ain dang ka bo hisab te botini FIR khaina bo hisab te police tini action na nga tabu je bo saga FIR khaina ni bo sai tong kha bo ain ti bo sakasa nga nang kai khukti ban ba ke thaburam jak tong kha ha ti prasad tini ahke sakan na tangi kirija ani prosa kaumse tangi kirija ja jaga choba khai tong tong phadi nang kirija ge bo nang fail chung sina hin ka kai abon sai nang choba khai koplai nang ma sabla boba nai tini bo khorcha estino force khai tong tong ST su je against chung case khai ma plus je bo unparliamentarily bo oba hake kok saka order rakha abune ke choba hatred ang thajung sai paja enmity create khaiben promoting enmity khaiben je communal hatred je bo create khaiben abune ke so nga tini otul debruma song rap pad song hake saka bor tini kok borong ni committee ni borok Salamjak chairman dah hentamo advisor dah salamjak bon immediately borno manon nai je kok borno bage kaham sanai kok borno bage develop khainai a borno setu nung to committee ni chairman kiba advisor nung ko boot nung ribam le kok borno ni je bor kok borno se sagraya je bor kok borno ni script je nai tomono se bonai gre ya engko bo jagnaro chairman nang director nang kiba aja committee nang cha immediately borna committee nordi bo to tabu ex MLA si bo to tabu MLA boya bo borne power mane bina unko bai bina ko botini unko boot aba ke action na ngabon sakable ora pal khai tabon koi samas nai abon ultimate solution ngane kirija khakaba soba khai tong sidi ni identity ni ko kamana ta hike no joto agu se pal khai soba khaja nang tong ka ngaro ni neken so ni borone thau tong ka tong sidi je borok kirija ki tong ka chungba ken tong sinta tengle sabone an babu ni sra ta na pakai ta kai hula tong sinai ha joto jaga no bui ba sa phun khake o no tam khai to abner khai ke sab khai dai ha so no khai sida ba khai di ni da so no khai तुमको चा जंगले द फयो मार करी का मार द फयो हा उसको फिर ना करे के चनो उसको द फिर फाइबर रुपया ना बले जो मत कॉस्ट खाई मेहनत खाई नो जिन फैमिली संसा लो तो आ हेते नो द फना हम लगे द फन बगे सम खाई त बले न तो जतन साइड मानो
ता साना थागे साना कलाई तिब्रासन चामुं तिनि चामुं तेर हनि खलायजाक tong tong आगे जों पुइला पुरु सुरखाय पुरु 2003 2002 नि हयते हा nung to omile to nung to nungui to nung ti sanai apuru ha kemro ti sanai apuru busu beng ja kha o borok ki beshi mura cha na sa khaja rogla kobo to kobo tan bai kobo ni jine cham no se tei program ro khayu mela ro khayu sa sai tong na bo to nogo no salam sa ya ni beng ja na o buli chigara khaja buli puri khaja no ga kai khabul khabul thane ma thauja ko chalai Bang ejak na bela se kena tabu jar tu tipra hawa nu khana bela ha Christmas purbo nungko tipra san chamung ter ha travel welfare bahai no government through tipra san chamung ter khlajak na bela durga puja puro go chamung ter hne khlajak na bela no khai kana bela se corporation no apur phatan boro media ro point khai kana ha tourist magazine salamdar point khai kana chakri tamo ha ilebak tamo chakri tamo chatang tamo mosder tamo chakri tisa kana bla ha even magazine ko no khana benga jakha benga jamu jak lo tabu jaga jaga wo abu no khana ha abu na achievement mule chine khutro tui chine kanbar kanai bulma rang batang karoi research roi jeng labot himlai kana bla apura ko jeng benga jana bla burok ta buni benga ja ba o burok le blau se kaida research mi solai thalai bo ba boro benga ja kana bla borok bo keno phulugur kana bla chin burok bo ha age ki sirisi tini simi jeng blau se kaida jeng research soro jena culture no tui jena busi important culture tui phulu kana bla ini every corner of unko tipra ho tini indigenous de pala jak na bla tini sen kamama jaga notice kamama jaga unko hayung ganangai hasa ganangai sen sini kanmung phunugui sini timung phunugui sini chumung phunugui sen phunu kana bla saksa sengna bla tini tini khayuka tini phurubok o borong tabur man screen no kebuna ron kebung khayuka keno tini kasida mankha maya namle ha e aba hakeno tipra saro tha thari phaina nangnai phai hagai tam khaimana u saga no khawsa samu naga sa khai phamini result tam mankha ari o thanchang ni phaika tipra sara asa jote si phaika abone achievement hendang pule sagaraka ang sayaku boro boro sing coba khai sing haphir goi mankha boro boro sing coba khai sing paisa samuno stop khai manka boro boro sing coba khai nini TLR and LRF amendment khajana sing stop khai manka boro boro sing coba khai sing tini medical ko admission maya joint entrance buto percentage ahe kri hinablo challenge khaibo sangablo tibo sing coba khai success ka ha ini engineer begar kelai tong 340 jana hanibo jeng tina hangar stay khaya ko khai jeng onek kisu khalai phaikeble aba haite khai phaini to tini tiprasa ta sisanable kobama jaga woni sirok maine khai to abona awareness khai create khai ka ha abu aji je longko pipeline khalai to mu abona awareness khai jeng adequate compensation busung manane lama koto koto khai to mu sini adequate compensation manane tamo system tamo raida jeng phunu khanable keda jaga nin borong taise thangi kebung khanable ha ang tabu example sasene tabu NIT gana roko bisram roko dus ki side roko ambasa roko tamama jaga thangi awareness khaya ko jeng saka omsun tenda rangmana nangnai ai khanya nangnai baksa ka kabang mangkha baksa jaga nin borong taise thangi jaga 100 taka मानसिना हेने गसिसि पाइखा DM रो आ जागा से दिन बर तासे DM रो सार हने तासे रिनि लाई तलागु लाया कोले 100 जागा माना जागा वो लोके मुंको 40 टाका खाजे गसिले पाइले आबरो बुनुक नाम अंगा अब तो जों खाया नलेब्ला आमति डॉक्टर ह जो तो काहाम बाहागे राइदा बता बतंग आबनो सिन बरनो सिसारु सिन खायो
Kenin borok taisa thangai aba hai kai kebengai taisa sinse sinai rokba siwi aku taisa aba ke khlai ge khanu tam khaina gabon bagino tini je nai tongnai robo ano question sui man khona nang tam khaina ano angla bono proud khane sanai an ma babu langon tuyu godal tuyu sono buya ke obaja koto salam ui me phano kisi sala nini right no siriban kha abang ma babu sono bang onek hame maru ini buiti ahe ngakai saken utu chikon ko phano klar phano sweeper phano khlai to man kumu khaina hanga ka ken ma babu phurung to mani siki tong kha ka dokon bang se ma ba chupta বাবু সাবো তাবু ফানো আপনাকে বড় বড় ছয় নয় ফু আগবকায় বিন থানে খানাওই মুইতো মান লোক জালে বড় ছয় হয় শ্রীমা নিরঞ্জন দেববর্মা আমি ব জজলুই কক বিন থানি ফাফাই আগি জায়গায় খানায় ফাই লোক খাবলে চিন ফ্যামিলি ও যতম তো তখন সামু খাই ফাইনে halai phai ke chungti taman kha so mung sapar kun jaga manya ko tamukai dofa so platform rakha dofa kok sana ba dofa so no habjak ma rakha dofa kok sana ba dofa so no omsukai rakha tini sara prithibo thane tini kok bo sai phai man ka dofa kok sai phai ma ka dofa kamung sumung dofa kok no Supir berkami pergi. Ini apa sahaja buka kata hendak sauna. Ini Sweden University raga, jeng lesson jeng sujuman. Jadi apa orang tu baru serubu, baru apa orang bangun syllabus curriculum flow. Ini saya spend ahe college apa thangi, jeng ini cini issue nanti jeng thangi orang jeng lesson ini mana? Ini tiba University raga thangi, jadi culture tamu. Jadi society tamu, jadi movement tamu, ada kapa ke baru international seminar khai baru jeng thangi koglam, saya mana kya? Asal jatuh itu dopa reka. Amun bagino dopa tongu se nengar mutini tongu, dopa keri ke nengar mutini keri. Amun bagino an tini je mutini tongu rono MP tongu sana musuh. Dopa tongu se no tini MP mutini manu. Ketu dopa wasa nono nasli nono tini nor khanga katai. Tini neng doktor lo sabot tiba sabot sini ngelaku. Rapoto sabot ini neng sini jaglaku. Abosin ang sana musuh. Abon bagino tebo kok tatong nono sungkin sunara kenor sungi manu. Taka ang jotu simasut ang nono sawo tay lukoro nang kok makasar. Sabak khane ka phani pa khane sabak khala. Belena hambai ini kok thum nai rabno. Tabu Tripura Sarkar ni under Education Department ni je Tripura Board of Secondary Education ni je chairman 29 तारीख January o je 8টা district ni je porikha center tongmani jaga o kok borok no Bangla script by no suiridi Bangla script by no porikha mari nai Bangla script by jadi kebo suya hangkai borok na FIR khaidi student dog na ini jeta samani o jagabo awhai kuno official kagos order onkhor jakri haipano o je porikha nahan nai rok je center rok salak nai rok প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট no অফিসার রক আপনি সংখ্যা ফং আংব যত রিপোর্ট বানসুইয়া যে তাবুক যদি এফআইআর ইনান হেকায় তামুঙ্গই এফআইআর ইনাই সাবন মুঙ্গই এফআইআর ইনাই প্রত্যেকটা সেন্টার 150 জন 200 জন কক বরক সুইনাই রক তং হংকাই পরিনাই রক তং হংকাই যতি মুনি মুঙ্গই যে এফআইআর ইনাই একে যেহেতু নুং চেয়ারম্যান বা nong o aboni kaisa guideline office order sono rohodi mani abo rohor malia phum haibo barbeli sajakka je angbo khubbai samani obono order
आं abo likhito kuno rohoya hinai samane hinai khanao kintu bosudreti abo kubui ang sisugia jodine sai tong hangka abo kaham ko I omtei situation ba je omtei mani I abono dofani kok thaino busli kawe bothai thai mani sal ngai hinai abono milestone I dofani hinai ang wan sunai taun bage hinai আগেও হুঙ্কাই যে সরকার আগেনি সরকার মানে সিপিএম সরকার বরক কক বরক সাল ন কক বরক ন সরকারি ভাবে গ্রহণ খাইয়াই যেফুরু বরক সার্কুলারটি খাইয়া আফরু স্ক্রিপ্ট নি কোনো মেনশন করি স্ক্রিপ্ট নি মেনশন করি আবংকা 1979 উনখানা খুব সম্ভবত যেহেতু স্ক্রিপ্ট মেনশন করি হিঙ্গাই Apruva munjekuno script by no Swedi hinai agree khaimani hahai Bangla hamdana kai Bangla be Swedi kok Roman script hamdana kai Roman script be Swedi Devanagari hamdana kai Devanagari Swedi ke tabuk hinkai wansabo baksa kok borok subject na haru sini borok rok English by Bangla honors pari mahai borok mona haru je wanji bosongni borok porjonto se Roman script by kok borok na subu sitok jaka pori thok jago hungkai tabuk je borok rok kok banji script by suya hungkai borok na FIR khlaijang na hungkai tabuk je borok kok banji script by suisi maya hungkai baksa borok CBSE ba ungko ni tongo nini ICSE board ni tongo kok borok nahan nai rok English medium ni tongo Tripura Board of Secondary Education Phana Baksa Bangla subject na haya Hindi kok borok English by pore nei jemon jemon Yakli school hai roko o borok rok suisi mai hangkai je Roman script by suya kok borok suya rok kok borok subject nahar nai rok norok jotto tuyo pasok sidi hi samane haide awang sia aboni bisingoi bo kok borok subject jadi kaisa fail hangkai porikha se fail nai hangkai je Tripura saro kok borok subject se failung khangkai kok banji script by suyani bagai abo bo jaga sogai nai je one suk nai rak one suk nanango tabu ang je simani hengkai je borok kok borok sanai je kok borok suinai abo unka tam hinai chung je community ni borok rok je kok sawo ba je kok siyo je kok thaino borok khawo chobo abromle saboni hingkai speech community hino je community of kok by speech khle kok sawo o speech community na nung dinai khayoi saprioi nung haise mangnai hi hingkai abo gothia tabu sum hindi na phana sum Roman script by Swedi সমস্ত পৃথিবী পিনানি hinai bui hinka kaisa sanaba kokwan jine phana Roman script by suyai সমস্ত হাইন মুনাঙ্গৈ পিডি হিংকাই গগসিনাবা আউন বাগিনা ani kok thaina ang tang bai sanai ani kok thaina ang tang bai suinai ni abono sayawai ang je samani se ma khaina hingkai abo gothia ne ang khechong Oke tabu Tripura TBC ni ba khago je president dong joi gono chodri je amhake instruction rei tamani without notification without paper যে আজাগাও তাবু যে স্পিচ কমিউনিটি থাকবা যে ক বরক যে থানায় রকম বিসিঙ্গ বরক ন টিবেসিনি সাকাও ব আইপিসি বা ইপিসি নি বিসিঙ্গ বন ল নি বিসিংতৈ ব হাইকে এফিয়ার খাইমান ব বহাই আবতো আইন কানুন তো আং বেশি সিয়া আউন বাগানে নরক যে খবর থুননাই রক যে Tripura Board of Secondary Education ni je chairman ba president tongnai borno bonok thang kok thum ka chau tamni bisikti khlai ok kathar chhatro rok tini jeta chhatro tongnai phainai salni chief minister phainai sani boigani doctor engineer unai tamni bogai norok borno holom bai sini toni nai norok sum ka chanai ang sinamu suma ka hai Tripura rajyo kok borok movement khlainai rok kok borok ni abongka MF kehi kehe tama movement for kok borok hai phano thanai bisik tham sekang
ता कैसा बदल आसाय पिका जे बदल न हिनो आरएस केसी हिनाय रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक चबा अब चिकन नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस संस्था रखना तुय 56 बदल न तुय आरो टीएसएफ दंगो सीपीएम नि पीएसयू बो दंगो हि खनावो निनि वाईटीएफ दंगो निनि आतिसा दंगो आईपीएफ नि छात्र बदल ताइति प्रमथन स्टूडेंट बदल जत मिलिवय आबो जे 56 ऑर्गेनाइजेशन borok jotto movement khlai tongo engke tabu ang khana mane kokwan je script by suya hangkai Tripura Board of Secondary Education ni je chairman ba president order reka protecta district officer of no norok chhatro ni mungwe FIR di kaham ge je borok movement khlai tongnai rok borok bo sawo bobo master bobo examiner bobo aro naikol naisa pogwan je script by sudi hino odina jur khlai sumbo FIR ina hinai borok pratek center aro boroni borok tongnani ko inga abo tini bising kaisa oroi poroi umnani lama hahai ang nungjago awon bageno sarkari bakhakti ungthang ba omtei roman script ba script no suinai rong ni bising ti ingthang abor ni bisingoi abo oroi poroi ungani poribesh uya hangkai gothogo aro asunang sananu musungo je ani nago wahan sesatu khangkai ang khaklu ba de chanai alu ba de chanai mosjang ba de chanai abo ang nuwan sune bile o wahan phalnai sele tan bagai sai rahana ba nungje se klaibo mosjang ma sanai nungje se klaibo na alu ba thok ba klai ma sanai hi sai rahana ba awon bagena ontine hangkai jeni bharatborsh স্বাধীন ungyakho aro independent ungyakho ang kok sanani ani adhikar kori script selection khlaina ani adhikar kori ang bo kok bai ang hamjak bo kok thebe suikaka ang comfortable ung abo saimi hangkai abo jorana kok sanai awon bagena onek somoy sabo whether Kashmir issue is raw or overripened kisamani abo onek bosoni pore last hingga tabuk je siddhanto najakha borok gosi angphana talikhaw rujui manakha aboni bisingno khapang tekto nangmani bisingti borokni bisingni taibo saya lamao thangoi gila samung hamya umui phana mana Kashmir chini shantiya অশান্তি mahai I dophago script ni bisingti অশান্তি taung jathong abang nayo kaisa kok surungna tongoson bele surungna nango chini नक्सु नक आरिनि स्थानी फाना जोंनि प्रतिबेशी देशनि फानि फाना सुंसुंना नांगौ पाकिस्तान बाय पूर्व पाकिस्तान बाय पश्चिम पाकिस्तान आरो पाकिस्ताननि बरक रक ओ आरो तामसागा हंकाय बर्तमान पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेशनि बरक रक न साका जे नरक उर्दू बायसे पक वान जिनो अरो मा सानाय मा सुइनाय बांग्ला बाया हिंदानो भाषा आंदोलन उनके लास्ट निने पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान उंगय पाकिस्तान आलादा देश बांग्लादेश आलादा देश उंखाबले बेइस्तामो आबो उंगदते भाषा नति आमति फानो मना इ परीक्षा नि सिमि फानो एसपार ओसपार उंगय आव नरक न जितिखा नरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइसिरि हिफानो रिमानो भारत सरकार जे सिद्धांत नामानि बीजेपी सरकार मोदी सरकार जे सिद्धांत नामानि समस्त भारतवर्ष समस्त उत्तर पूर्वांचल केवल बाद निदानी बागैया बीजेपी सरकार सम अंतिम बरक ब्रकनि बागैसे आंगानसुगो अंतिम बरक लास्ट बेंच आसुगनाय बंगनि बागैसे वानसुगो हमके ओ वानसुग थानि ओ आरनि बरक वानसुग याबय अरनि बरक दे चाया खै वानसुग बितनि अबने बंगनि जागाव थां सगरिनानि कक थाइरकनो जे 56 ऑर्गेनाइजेशन जे सामुंख्लाय तंनाय जे सगया जागा सगयथं आबो आं कुजुगो तंनाय कायतनि थानि आं सुवार बरक नरि थंनाय आं वानसुग जाव इनके तबुक नंतु साका ते बाहास्तेनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुकुरंनि अंतिम व्यक्तिनि थानिनो बरक लुकु हामक्रायनि बागै हापांनि बा हातदर हापांनि सरकारनि
সেপসাপ থাকি সবইতে তাবুক নরক ই ত্রিপুরা হাস্তেনি জনজাতি মোর্চানিবো থাকতে বা ত্রিপুরা হাস্তেনি বিজেপি বদলনি জনজাতি মোর্চা তো কাইসা বেলেগ আজায়া কি নরক ন মুসাকনো ও রুমান স্ক্রিপ্ট তুই সুজাগিয়া দে হাই কিবা তাবুক নরক নি যে ও রুমান স্ক্রিপ্ট ন তুই বহাই নরক জনজাতি মোর্চানি বসকান সালো জবাব নাই উত্তর তামুং নাই আবো জনজাতি মোর্চা তঙ্গ বিজেপি নি ত্রিপুরা সাবদল ত্রিপুরা রাজ্য আন্ত সুংজাংনি জায়গা সগইয়া খবা যে তিনি 6 জন 7 জন এমএলএ তংনাই তিনি বড় রক বা ক্যাবিনেট মিনিস্টার বা রাজ্য কমিটির যে পদাধিকার জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট জিএস বড় নিশ্চয়ই সুংকনা কিন্তু आंले कुनु जागा मीटिंग मा थांगे को सुबु सुंगजागिया फना आं सानानि हिंकाय आं असुनो सावो मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड आं रोमान स्क्रिप्ट रिदिबो हिया तारि दिबो हिया बांग्ला बे खादि देवनागरी बे खादि हिया जे ऑक सानाय द स्पीच कम्युनिटी नि आं जे सामानि बा जे बरक गोबां जे सानो आबोनो रिदि हिंगायबा आरो पाइसि दं हाबले वाइनि कमिशन बो बरक राय दिखा इनकाय सीपीएम सरकार 1979 न पहिला चाहिँ कक रग्न तुयै चेंखा बरक कैसे स्पेस नरुखा तमो नुं पगवानजी बे मास सुइनाय हाइबो सालिया देवनागरी बे मास सुइनाय हाइबो सालिया रोमान स्क्रिप्ट सुइनाय बो मास सालिया तामाने आरो रोमान स्क्रिप्ट बायगो बयगिला मा सापक जागनुगो आं बांग्ला बायगो सापक जागनुगो गोबां किन्तु देवनागरी बेके सापक जागनुगियाखौ ए ताबु आबुनि बागैनो आं सानानि मुसंगो जे ओ स्पेस तंगनि बागैनो तुंथिने आलोचना खायजानि फानो कक सालायनि फानो जरा तंखौ इनके जे जागावो 17टा 18टा कलेज त्रिपुरा राज्यव 2021 बा 22 अंखना आरो कैसा गभर्नमेन्टनि बिसिंतिनो जे सेंसस खालामनानै जे कलेज दंमोन जागावो 36 जन छात्र से ककवान जी स्क्रिप्ट बाय जुं कक बरक परिनानि मुसुमु हिहिनो ओ जागावो कक बरक त्रिपुरा सादफानि बरक याबो जे कक बरक सब्जेक्ट परिनाय द वान जी दफानि बरक पर्यन्त सावो यस रोमान स्क्रिप्ट हिंकाय आबो सुबु सुइतको परिथगो स्पेलिंग मेथड दगो आबो कुनु मिस्टेक या नै सामानि दंगो जे कॉलेज तमनि त्रिपुरा राज्यवो 36 जन बरक से बांग्ला स्क्रिप्ट बाय कक बरक सुइनाय हिनो हाइफानो जे रिनाय रक साननाय रक न फिंकुगै तनि खांगाय आबो जराता मुंनाय आबो जरानो सासिनाय किन्तु जों ताबुक साइमन का जे टीवी सिबो जे अम हाइके रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला बाय सुइनानि दागि मुं रोमानि यागुलो उक्लोगो फाननाय दङ हायकेबा लाइ थांजाक सालनि एक्स एमएलए ताबुक अतुल देबरमा बर थांगै आरो पिटिशन खायगा जे रोमान स्क्रिप्ट न क बरक रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो मा सैनाय नै अमाइके टिबे सियो थांगै जेबो पिटिशन रोमानि यागलो न अबाइके ताइबो बरकनि फानमानखा गे तै खाक्सा फासिं गोबां माति गासनि इन्टेलेक्चुअल बर कक्सिल सावै टकासाय दङ कक्सिल सावै खरां तिसाय दङ जे अतुल देबरमा के टिका सारनि एन्टिटी प्रासा क बरक रोमान स्क्रिप्ट नि कमिटि अफ दङ हाइपानो क बरकनो कासारनान नाया आबुनि बागैनो ताबु टिबि से थाङा माके पिटिशन दङ बिनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खायनांगौ जतनो खरां तिसान नांनाय टिका सार रोमान स्क्रिप्ट न तै नों जे एज ए जनजाति मोर्चा बीजेपी नि फाइसिंतै नरकनि बबाहाय उत्तर तंनाय दा अतुल तो डॉक्टर अतुल तो बो एक्स एमएलए बो बर काहां बो बेले कंस्ट्रक्टिव हाइफानो बो देवनागरी बैसे कक बरक न सुइने नि सावो बांग्ला स्क्रिप्ट बै सुइने नै बो आंले सामा खानायाखौ गान बो बै कक सालायफुरबो देवनागरी बो साजागमार प्राय आं शेयर खालायबो आंबाय गे ताबु बो साइसुक थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन बा सेक्रेटारी बो थांगै
kok wan je script bai no kok borok suidi hinai no jodi accept khainani hengkai abo to ang sia কিন্তু ang je numban hengkai bo thanai 2023 ni Bidhan Sabha election no BJP ya khai dikhabla BJP ya kawai bo nirdol bud bosakha aru chini takuk vikas pas khlaiai tabu tribal welfare minister hengkai bo bodolo kurui bonoba boboni committee ni chairman ditong anto প্রশাসন বেশি সিয়া কিন্তু bo thangboi Tripura Board of Secondary Education kok 1G script by no kok borok no suidi hingai approve khlairi man hongkai 15 লক্ষ 16 লক্ষ Tripura tong hongkai bo ek side saisum tai samasto 15 লক্ষ Tripura sa one side mahain tang hable abo busu je tei bastov ang to sisu gya ba কিন্তু অন্তিম যদি উংতং হাঙ্কাই আবো যে সিদ্ধান্ত নানাইর যে ডিসিশন নানাইর আবো জুমজাল নে বুসলি আসারি মাহে আং মাতংতা তান বাগে হিঙ্কাই বো সাইসং ডিসিশন নাওই দে তাই যত বড় রক যে স্ক্রিপ্ট নাইমানি ন বো যেমন দেবনাগরী বই নাইমানি দেবনাগরী বাই পর্যন্ত নাইলিয়া ভগবান যে স্ক্রিপ্ট বাই নাইও ইয়া বড় খাই ang officially ang siaba ang abono ang sihosuyako jodi na hai khlai to hangkai borno bonor thang sumai di num saisung samani babese au bangla bai suisi nai hinai Tripura Board ga siddhanto nasui bile hinai abonor sumai di jodi aboni bising hai nom to hangkai tini oro je borok intellectual ro je borok suikurung nai kurung wansu kurung je kok mung kok thai kok lok sinai borok rok intellectual sui kurung rok no ok kok thai se bana ha korok phoi di ba hang ma tom ta abo hai khlaya na hai ang ma tom ang norok saphana ang to abo sisu ya ba abo norok ta se cheroi nai di nai ang norok no koi jaw ta karan chung jasa klaipa no borok no oroi poroi khlaiman chaya borok no chung u andra gundra kok sawi ba chaya ang bo thangmani bo sia engka bo thangol hinang saimia karon doctor otul constructive borok bo ekjon doctor bo ekjon MD bomti negative siddhanto nagla khine ang wansugo negative siddhanto jodi nawoi no bini kok thai nawoi jodi Tripura Board kok banji script by kok borok sidan ne siglu rio hungkai abo besidin taw ne bana abo hor chumana han wansugota in future ngeba i sarkar ba i borok rok je netritto khlaina rakba CPM ni hle jeta sa nokjak sine bla kesini borok CPM se kahami hinchina amche hinkai borok le roman script by bo suidi kok borok kok wanje script by phana suidi devanagari by phana suidi hina space phan narak tamika nungle abo haya tinin simi tala bondong ka hinkai abo borok rok no tam hinai nung bukhuk no khawai tani phana bakhana khawai meya yak no khawai tani phana nini bising ni gyan no khawai nar meya o abo salsa hor ni maisu de unno I hasako abo ang kiri horta tabo oboni related no tabo student rock roman script by question ni answer mani yagulo FR khaijagi ne tongkhai nge tabo student ni guardian ro tabo roman script by rikhang kai answer rikhang kai FR khaijak nai te guardian ni phasino guardian ro tabo ani busa porikha nani roman script by porikha re theno question ni answer rikhang ke no FR khaijak nai nge busano sabo hangya khaina mo chu busani future kaham no nai mani aboni yagulo tabo abo hai rok kha jodi no FR khaijagi dong guardian rok ni phaisingo nang tamo saklai mung tongnai je roman script by sike FR khaijak nai bangla by sike FR khaijak hamke decision tamo nangai guardian rok plus student rok tam saklai mung tongnai ni balana kaham kok sungkha omtirong no sung walaina nango kok wan script by numas na sinai ini jadi dage jakhakai ছাত্রনি বুমবুফা সিমিয়া ছাত্রনি ব দুর্গতি বুমবুহানি ব দুর্গতি
जों जेते स्कुल चालक तंगनाय रंगबो दुर्गति हिंगे ई खिपिनो रोमान स्क्रिप्ट एप्रुव ननि लाइटे सां तंबाय हां नगो तान बगे हिंगे जे बरक बांग्ला बाइसे परिबो माया सुइबो माया नुं मास मास सुइनाय हांगाय जे सुइमाया छात्र रक रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनाय हिनाय बखा संगय तंगनाय छात्र रक अदिनो जत परीक्षा हलनि अंक साफ थांबाय हांगाय परीक्षा से रिलिया हांगाय नुं ताम खायनायबा आबो कुसुबो तंगनायसा सिद्धांत नावानो तारमाने ई खिपिनो काहाम कायसा सिद्धांत नानानि जरा सकबाय सुखा कारण नाथाय सुभाष चंद्र न सुंबालाय नुमा खुलुमो स्वाधीनता सानायमाया फुं अब आदायसे माखलाय माहाय जे चरायदक ताबु रोमान स्क्रिप्ट बाय सिगाय नुं जेल मा हाबनाय हिंगाय आं जेल हाबनाय तैबा आं कक वान जि स्क्रिप्ट बाय सुया आं माइया हिहिना नांगनेबले छात्रनो कोन दिन जेल सबि मेया गाबक पैसा पृथ्वी इतिहास उंथानाय आनी मानि ककनो आं जे बाय सुइना मुसुंगो जेबाबे आं सुइना मुसुंगो परिना मुसुंगो आबो मा परियानि बगै आं रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो मा सुयनि बगै रोमान स्क्रिप्ट बाय आं मा परियानि बगै त्रिपुरा राज्य जे माध्यमिक बा 12 परीक्षा दिनाय रक 20,000 30,000 40,000 छात्र रक जेलक लाइखा हंगाय टाइम दिने रोमान स्क्रिप्ट एप्रुव देउं थांना सापे बर माहाय अभिशाप रिखे बर मान माहाय सिनि आहाय पारारगो साबले नुंताकलाय थैलां सिनि हेंगाय अबसरब माय मानफो ठीक अमति हाय दे उंलां जाना इगे जे जागावो पाकिस्तान नि बरक समस्त पूर्व पाकिस्तान नि बरक न कगै सर्वनाश खलारि नै हिनाय मान जारावसे शुधु एक भाषानि आंदोलन बायसे बंनि बांग्लादेश स्वाधीनका 1971 गे ई दफानि बिसिंतिफोर ता उंदे हिंगाय उंगो ता उंदे हिंगाय उंगो सुंदुक तमले जतो नहामले बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ककसा कम सावो पार्टीटा सिद्धांत नारे सामुं बेसि खलायो जेमन सीपीएम रक अनेक आंदोलन खलाइरिखा बरकन रियां शरणार्थी रकन तनियाने 24 बছর बीजेपी फाइकेना तदिनि खाबले सीपीएम दा चुपचाप बखुगो तिकुप्लम माथां गाबले जुमकुन दिन महाराजा बिल विक्रम नि बुमुंगाय एयरपोर्ट खलाइरि सिंगार बेले सुं सायाबले चिरखमन करे बोले नरेंद्र मोदी ताइचिन अरने थानाय चीफ मिनिस्टर बिप्लव कुमार देव अरनि त्रिपुरा सारने बखाबुजि वय बथां सारिगा रिदियाबो रिखाबले गे अमते खले अचीवमेंट तंगमा जरावो ई खिपिनो दे रोमान स्क्रिप्ट बाय दे कक बरक बा एप्रुव खा हिंजागनो और हाइफान अंतम चिनि थानियो रोमान स्क्रिप्ट बो कताल कक वन जी स्क्रिप्ट बो चिनि ककया हि देवनागरी बो सुं चिनि या निकाय सुं इंटरनेशनल लेवल सुं मानजुना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट ननो सुं यासगना नांगो निकाय नेशनल लेवल बे सुं कुरुंना हंकाय देवनागरिक बाय न सुं कुरुंना नांगो कगवान जिले सुं जे सकलबो मान तंगले काउन बागै न देवनागरिक कक थाय जदि सुं कक बरक बाय फाने सुयो जे कुरुं रक्ता रोमान स्क्रिप्ट बाय तो 99% ने सुइनाय जे बरक देवनागरिक बाय सुइनाय फानो सिकांकाय बो हिंदी बाय कक बरक बाय सिकांकाय ताय बसिनि बरक हामफ्ले रंनाय बले किन्तु जेसुक फाने हिंदी सिनि बरक रक सिनि जे कक बरक सानाय ते सुइनाय दा रोमान स्क्रिप्ट बाय हिंकाय सुइतक जाको परिथक जाको आबो जे बरक रिया हिनाय बबुसियो बे ककखाय हाय बांग्ला मीडियम ने इंग्लिश मीडियम में टान खलायो इंग्लिश मीडियम में परे रे इंग्लिश थाना ने मगै सिनि बरक रक बसाने इंग्लिश मीडियम में रहरो सुनि सिनि बरक या सिनि दफानि बरक बुनि दफानि बरक इंग्लिश खाय फुरुंगो इनका ओ स्क्रिप्ट बाय सिबि को बरक साना जायखे बादा खलायो अबं इमान साथि साबला गे नुं इंग्लिश मीडियम में नुं बरक रहो सुदु इंग्लिश न सुं हामदगिया सुं स्क्रिप्ट न सुं को बरक सिननि आबोखे बादा रिवो आं आबो बुजिलिया ता आवन बागैना बो जगा सिंक्लुक तनि आबो हाय देबा उनखा रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक सिकाकाय हायुं गनांगय हास्ते गनांगय हातर गनांगय
kok borok no hayung borok dati surungka hingkai abota bo pijak nai hine deba kiri jaga bo buiba kasui thong abo siang awan bagena financial sini hamya financial sini kaham गार्जेन नमनो बोबो हाय मोटिवेशन हाय को वन सोमु बेले ता स्टूडेंट नि गार्जेन रो बरक तो स्टूडेंट रो बा बसानी बागे अनेक बसानी फ्यूचर नो वन सोमु बरक बोबो हाय न डिसाइड खाने ता बो डिसीजन न डिसाइड खाने गार्जेन हमना ताई रूम सुरुम ना रखना आं कोइना नि मुसुंगो नंग नि बसारो kok wan jui script by aro sumung tongphano answer hingkai uttor hingkai abo roman script by rifedi rioi jodi jela hapna kai habdi FIR musana hingkai musadi ang rusi rumia hingkai kok wan jui script by sinani ang hekle dinai ba ang ani ang maise sana ang awan saya hingkai num an awan sadi hinjur khle kai ngeble nge bharatborsh sade nung yakho tago independent nung yakho dependent nung kho tago british ni rasalok tongkho amti bujok jangai ble awan bagena ছাত্ররক যে রিনা মুসলমানি রোমান স্ক্রিপ্ট দেবনাগরী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই ফাইদি হাই সাফানো বেশিরভাগ বরং রোমান স্ক্রিপ্টে ফেভার খাইনে ताबुक त्रिपुरा हास्तिनि बीजेपी बदलनि बखाक्ति लाइ थांजाक एसेम्बली वो कक कासाका रोमान स्क्रिप्ट न ते ताबुक सीबीएसई वो त्रिपुरा मथानि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जे खरांति सामानि मथा पार्टी नि बखाक्ति जे एसेम्बली कक्ति साजाका जे सीबीएसई वो ताबुक त्रिपुरा हास्तिनि चीफ मिनिस्टर सीबीएसई वो आबुनि लेटर रहनाय नि जे Assembly Goshimani Yabulo. Tabunor Tripa Hastani, BJP, Jonazati, Musani, Bakati, Boba Wancho, Nahaka, Boba Step Nahazaka. Artumuna Abahai, Nahazagi, Tomidon, and Norok Shaman Suda Sunzakaze, BJP, Jonazati, Muzati, Hastani, Jonazati, Musano, nor of Tam decision night, nor of Boktopotam, Suda Sunzaka, Boba Pirum. Chini opposition leader, Assembly ni Onimes Babu, Kok Kahamnaro race Kleka. Roman script by kok borok sinani hi samani na abo Tripura mathani sarthoya abo pura dokhane sartho শুধু অনিমেষ বাবুনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বইয়া abo Tripura dokhane sartho borok je samani borok je khlaimani ang Tripura mathana simi abo ungkoya ang as a opposition leader hisabe bobo bonobo I dofarok khulum horo borok na selutiu abo hamya samung bo ba borok khlailia inka abo particular party ni bagoia abo dofani bagoi bo kok samani abo jotona hambai dikha borno ye tabuk ning samani BJP Janajati Morcha no kok thaisa mongni sungka hangkai angkai sungjaya khu party o ani pot dobo kuriba omti meeting logo bangma thangya ko sungjak dai hinge tabuk je nokmani MLA rok mantri rok sungjakna boro susungjakna saimia angle omti saleman jaga mathayaku an bolenang sanani musungbo je porikhari naini bumau phasang wa nani kri karan bo bangla script bai se porikhari me hangkai porikha felum nei blebo an bagana roman script bai phane ri phaidi je mane unglayano jorano koksanai tabuk hasto BJP Janajati Morcha ni bakhakte BJP Janajati Morcha ni president tabuk tongnai montri Vikas Devarma boni tabuk tribal affairs department bobini yago oje montri tabuk abo hairokno ke BJP Janajati state BJP Janajati Morcha ni bakhakte abo haikun problem ganglai ka tabuk I khepeno omo haike je roman script no tei uttor question answer uttor ke fereng laine himani aboni bising norokni I Tripura Hastani BJP Janajati hai ba BJP ni party ni bising obono tei alochona odangkha hai ke ba tabuk je BJP Janajati ni president montri hai ke ba president ni bakhate kono omo hai information problem salajak nai omo hai rok meeting rok ni bagi kono prostab dana harjaka bahai information tabuk to
BJP जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट तिनि बरम गोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिकास देबरमाया ताबुक तो आनगारा दा परिमंगन सुंजाखा चंगजाखा आगेनि धलाई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट एक्स एमएलए न आम्बासानि ताक बसे प्रेसिडेंट गे बनो बसु सुंजाखा आं तो सिया किंतु तिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार न बसुरि सुंजाखा आं तो सिया आंखे सुंजाखौ आउन बागेन बरनो सुंगने जानाय तामख्लाय सिद्धांत नानानि कारण एससी मोर्चानि खाय एससी नि मैटर हंगे एससी मोर्चाना सुंजागो बीजेपी खूब एकदम कंक्रीट धिस नानाय पार्टी न और माइनॉरिटी मोर्चा हिने जाते त माने थ्रुपसारनि ओ थ्रुपसारनि इंटरेस्ट मैटर के बरनो सुंजागो ओबीसी नि के ओबीसी ने सुंजागो सिखला नि के सिखला न सुंजागो कृषक नि के कृषक न सुंजागो ठीक अमति हाहाय इ जनजाति मोर्चानि लिडार न सुरि सुंका अबखा आंसिया आंखे सुंजायाखो बर सुंजाखना बर न सुंगिनादि जे ताबो तिप्रासा तो फानिबागै स्क्रिप्ट नथै जे इशु कारि दंमोन हायाकाबा मानि ककनो सैनानि पर्यन्त रिजागे खाय जे बीजेपी हापाम दं प्रमाय खाजे दंमोन ताबुनि जे इशु बुनि हारगो गुबुन हास्तेरगो सुनुगो दो फानिबागै जे इशु कारो आप्रबो पट रिजाइन रि दो फानि साथे सामु तानतेमारो किन्तु खरकता फाना तिप्रासा रो ताबो पर्यन्त दो फानि साथे आसे सातो जागै दङ खलाय जागै दङ केबो रिजाइन होय दो फानि साथे फाइमानि नुबियाखौ नंगौ तो खरकसा बीजेपी नि एमडीसी दफा अमाय खायजे दंमाने यागोलो सिदुतै दाम बागै बीजेपी वा आसे तिप्रासा रो ताबो बो मिनिस्टार दङ एमएलए दङ एमडीसी रो दङ पोसुबुय दंलाय दफानि बागै दाम बागै खरां के सालाय बीजेपी नि इलेक्टेड नेतारक ताई त्रिपुरा माथानि इलेक्टेड नेतारक बा आईपीएफटी इलेक्टेड नेतारक टाउन बागै रिजाइन दिया अब तो बरनो सुंदी किंतु आं तो नेशनल पार्टी खलायो नेशनल पार्टी जे खलाय तमने बीजेपी रुमान स्क्रिप्ट साजया पार्टी ओ जागबो बीजेपी साजगे फनो आं साजगमानि ककनो सावै तंखा आनो जेफ्रुपानो जेसा सिद्धांत नायमानो आबो तो कक कुटुमनो नरकां मानसुगियाबा आबो बगैनो आं साव आनी बरक रक जे कक बरक सुइनाय सानाय रक जे फाइसिंग दङ आं आयंनो दङ ताबु रोमान स्क्रिप्ट दा हामजागनाय 100 जन निबिसिं 51 जन तंखाय आं बरबाय दङ देवनागरी हामजागनाय 100 जन निबिसिं 51 जन हंखाय आं रोमान स्क्रिप्ट हांजे आं देवनागरी बै दङ जे वानजी स्क्रिप्ट न हामजागनाय हिंखाय गोबां बरक आं बरबाय दंनाय आनि सिद्धांतता किंतु ताबु रोमान स्क्रिप्ट ना हामजागनाय गोबां 99.9% आरो आं बरबाय दंगो आवरे तैताम को खराक साने आं बुजिरि सेमाले बररंनो आं तो सावो अब रेजिग्नेशन बुफां तो हाबला आवन मगन आं सानन मुसंगो निनि पद चेयर पावर मानि अब तिरि तब खना करे निनि ककथाय आनि बुथि बाय नांलाय जाक आनि खापां बाय नांलाय जाक आनि दफानि कलम तुइ आनि सागो नांजाक आनि लामानि हादलै आं बसे गदालाय दं आबोताय नु उनबाहान चाचा गान saya tong ya hingga to ang sawo hijamani blai enor babo ang pun ya thekna hai wakhrum sawo hini te sana nang blai समझदार आदमी को इशारा काफी हेमा है ताबु जे बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने अप्रूव फाइनल मुजुंया बरक तो सिवो जे 99% रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने सिने मुजुंनाय बरक मान नरबो ये ताबु हंगा अब कासुलाय मानि बाजार ओ कासुलाय थानि साबनो साबो लाय थांग मानो आबनो हिनो इ जे एपिसोड अब पाइथागदान जरा सब पाइखा ताबु अरनो एसपार उसपार उनेना ब्ले yang sawi tongka je छात्र नुं रिखा हंगाय परीक्षा रेगाय नने एफआईआर खाजानाय
যত ছাত্রনে এফআইআর যেদু খাইজাগো যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইজারে না যত এফআইআর খাইগা হাঙ্কাই অদিনে সে রোমান স্ক্রিপ্ট এপ্রুভ লে নু মজুরি খাইদি মজুরি খাইয়া সেরাই রকসে এপ্রুভ খাই দেখো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই না ইনগো এপ্রুভ নবলা নুঙানো ওয়াহান ফাউনাইসা নুং ওয়াহান গুদক সাই দি হি রহর কানা आंसे आंगमर जंगसे सानाय निन कब बयावला गिटार मान तमा आई विल डिसाइड आंगमन सुनाय ओ जागावो कुनु पॉलिटिकल पार्टी नि दरकार नांगे कुनु निनि बसंग नि दरकार नांगे नुं हामजाक माने कगन नुं सादि नुं साजाक माने कगन नुं साजाक दि नुं प्रैक्टिस खायबा नुं प्रैक्टिस खादि कक वन जी स्क्रिप्ट बाय कक बरक शिका का परिमिया रोमान स्क्रिप्ट कक बरक शिका परिबा अबानि बेपा आंखानि बुइ गंजों ना आनबांना सावो आंखाय रोमान स्क्रिप्ट नि साजागो আপনাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ফর ককবরকের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং আমাদের ভালোবাসা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা আজকে এসেছেন এখানে। আপনারা জানেন যে বিগত ৪৬ বছর ধরে যখন থেকে ককবরককে ত্রিপুরার স্টেট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে সেদিন থেকে ককবরকের পড়াশোনাও শুরু হয়েছিল। এরপরে ধীরে ধীরে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে সেটা ভাষা বিষয় হিসেবে সেটা অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর 12 এলো, এখন তো গ্রাজুয়েশন কোর্সে পড়ানো হচ্ছে, MA তে পড়ানো হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে, এবং 2 বছর হলো সেটা PhD প্রোগ্রামে ঢুকে গেছে। তো এর পেছনে ত্রিপুরার ককবরক ভাষীদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পরিণতি আমরা বলতে পারবো, দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল। কিন্তু এত দূর পথ চলার পরেও সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের সমাধান কিন্তু আজও হয়নি। ভাষা যদি একটা গাড়ি হয়ে থাকে তাহলে হরফ হচ্ছে চাকা ছাড়া একটা গাড়ি যেরকম চলতে পারে না, একটা ভাষা হরফ ছাড়া সেটাকে লেখা যায়। তো লেখ্যরূপে উত্তরণের জন্য ককবরকের কি হরফের কোন হরফ চাই সেটা নিয়ে বিতর্ক অনেকটা হয়েছে। আমি একটু পিছনের দিকে গিয়েও কিছু কথা বলতে চাই। বাংলা হরফে ককবরক লেখালেখি শুরু হয়েছে আজকে 126 বছর হল, 126 ইয়ার্স, এবং রোমান হরফে ককবরক লেখা শুরু হয়েছে এরও আগে থেকে, যদিও ককবরক ভাষাভাষী গ্রুপ নয়, ইংরেজরা এটা লেখালেখি করেছে। সেটা 1836 সাল থেকে লেখালেখি ওরা শুরু করেছে, দিস রেকর্ডে দেখা গেল। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে ককবরক ভাষার চর্চা সেটা বলতে দ্বিধা নেই, সেটা বাংলা দিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে যখন আমরা বুঝলাম যে বাংলা হরফ ককবরকের যে কিছু নিজস্ব রূপতাত্ত্বিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক তার যে বিশিষ্টতা রয়েছে সেগুলো প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং সেখান থেকেই কিন্তু বিকল্প খোঁজার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এরপরেই রোমান লিপির কথা মনে আসে, এবং রোমান লিপির কথা মনে আসার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো রোমান স্ক্রিপ্টের তার যে ফ্লেক্সিবিলিটি। কারণ রোমান স্ক্রিপ্টের কোনো মা বাবা নেই। রোমান স্ক্রিপ্ট যারা আবিষ্কার করেছিল এবং যারা ওটাকে ব্যবহার করা শুরু করেছিল তারা এই ধরাধামে আর কেউ নেই। সারা পৃথিবীতে 137টা মেজর ল্যাঙ্গুয়েজেস
তারা রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ করে এবং রোমান স্ক্রিপ্টটাকে একটু অদল বদল করে তাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে নেয়। আমরাও ঠিক তাই করেছি। কিন্তু ত্রিপুরাতে দেখা গেছে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তারপরে SCERT, তারপরে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, এরা কি এক অজানা কারণে ককবরকের উপরে জোর জবরদস্তি করে বাংলা হরফ চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এবং অনেক সময় তারা করে কি, রোমান স্ক্রিপ্ট কেউ যদি লিখতে চায় তার উপর বাধার সৃষ্টি করে। তো আমরা সরকারের কাছে এই আবেদন রাখি এবং সংশ্লিষ্ট সকল যে ডিপার্টমেন্ট যেগুলো আছে তাদের কাছেও আমাদের আবেদন যে অনেক হয়েছে, লিপি নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ক্ষমতা সেটা একমাত্র সেই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোকেদের উপরেই বর্তায়। দে আর দ্য অনলি স্টেক হোল্ডার। এবং সেই কারণেই বলছি, আমরা গতবার থেকে খুব জোরদার আন্দোলন শুরু করেছিলাম এই কারণে যে গতবার থেকেই আমরা জানতাম যে CBSE-তে ককবরক এজ এ ভার্নাকুলার এটা ইনক্লুডেড হয়েছে এবং আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে এবং যে যে স্কুল যেগুলো TBC-তে ছিল, কারণ TBC থেকেও তো 125টা স্কুল বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে সেটা CBSE-তে গেছে। তো সেই সব স্কুলের ছাত্ররাও তারা খুব খুশি হয়ে এবার যখন নিজেদের সাবজেক্টগুলো রেজিস্ট্রেশন করার সময় সুযোগ পেল, ওরা ককবরককে চুজ করে নিয়েছে। ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ছেলেমেয়েরা আছে তারা তো ক্লাস 1 থেকেই বাংলা হরফের সঙ্গে পরিচিত নয়, যার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম বোথ টু দ্য CBSE অথরিটি as well as to the TBSE authority যে আপনারা পরীক্ষা পত্র যখন আপনারা ছাপাবেন, প্রশ্নপত্র যখন ছাপাবেন, সেই প্রশ্নপত্র যেন বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টে ছাপানো হয়। এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলে হয় না। আপনারা জানেন যে এই 125টা স্কুল যেটা TBSE থেকে CBSE-তে গেছিল এবং CBSE থেকে যখন নোটিফিকেশন এলো যে সমস্ত প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র কিন্তু ইংরেজিতে হবে এজ পার নোটস, কারণ CBSE ইংরেজি মাধ্যমের বোর্ড, তখন কিন্তু ত্রিপুরায় অভিভাবক মহলের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরাও খুব আতান্তরে পড়ে গিয়েছিল এবং এটা আপনাদেরও জানা আছে। সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসটা শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জিনিসটা ওনাদের গোচরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরপরে 8-10 দিনের মাথায় কিন্তু সেই প্রবলেমটা সলভ করা হয়। কি করে? CBSE-কে যে করেই হোক বুঝিয়ে বলা হলো যেহেতু আমাদের এখানে এতগুলো স্কুল বাংলা মিডিয়াম থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে ট্রান্সফার হয়েছে, সুতরাং ওদের পক্ষে 1 বছরের মধ্যে ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র বোঝা এবং তার উত্তর লেখাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। হ্যাঁ, CBSE হ্যাজ এগ্রিড এবং CBSE বলেছে এবং CBSE-র কথার প্রতিধ্বনি করে ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন চাঁদনী চান্দনা যিনি ছিলেন সেই সময়ে, ওনার তরফ থেকে একটা সার্কুলারে বের করা হয়েছিল যেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে আগামী 3 বছর ত্রিপুরাতে অনলি ফর দ্য স্টেট অফ ত্রিপুরা CBSE বোর্ড পরিচালিত যে পরীক্ষাগুলো হবে ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য আগামী 3 বছর সেটা দ্বিভাষিক হবে, মানে বাংলা ভাষা প্রশ্নপত্র হবে, উত্তরপত্র লেখা যাবে, ইংরেজিতেও প্রশ্নপত্র হবে, কেউ যদি চায় লিখতে পারে। তো এখানে একটা প্রশ্ন,
একটা অংশের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যদি দ্বিভাষিক ব্যবস্থা যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে নিয়ে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেটা করতে পারে, চালু করতে পারে, ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে, তাহলে কক বড় ভাষী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আমরা তো দাবি করেছিলাম দ্বিলিপি, by script, not bilingual. If bilingual system can be allowed for 3 years by CBSE, why not by script system can be allowed? এর উত্তর কে দেবে? কেন এই দ্বিচারিতা? আমরা সদুত্তর চাই। এরপরে সাম্প্রতিক যে ঘটনা, হঠাৎ করে 29 তারিখ টিবিএসির প্রেসিডেন্ট ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী পত্রিকায় খবর বেরোল যে 29 তারিখ উনি 8টা ডিস্ট্রিক্টের সবাই যতজন পরীক্ষা কেন্দ্রে যারা ভারপ্রাপ্ত আছেন তাদেরকে নিয়ে বসেছেন এবং ওনাদেরকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে বলেছেন যে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা কোনো উত্তরপত্র যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের প্রতি অ্যাকশন নেওয়া হবে। এরপরে আরো লেখা রয়েছে সেই পত্রিকায়, উনি নাকি এটাও বলেছেন যে কোনো ছাত্র সে যদি বাংলা হরফে না লিখে রোমান হরফে যদি লিখে উত্তরপত্র, তার নামে যাতে এফআইআর করা হয়। এটা কি ধরনের? এটা কি সুস্থ মস্তিষ্কের কোন একজন টিবিএসির মতো দায়িত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্টের পদে বসে এভাবে ছাত্রদের হুমকি ধমকি দিতে পারে? এটা কি কাম্য? এরপরে সারা ত্রিপুরায় এটা একটা রিপার্কেশন হল। ছাত্র সংগঠন যতগুলো আছে তারা সবাই গেল, কথা বলল এবং ঘরের ছেলেমেয়েরা যখন বিপদে পড়ি, অভিভাবক তো এগিয়ে আসতে, আমরা অভিভাবক হিসেবে গেছি। আমরা বললাম যে স্যার এটা তো হয় না, আপনি কি করে বলেন এটা? আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই লিপি বিতর্ক তো আজকের নয়, এটা অনেক দিনের পুরনো বিতর্ক এবং সেই লিপি বিতর্কের সমাধান করতে দুটো কমিশন হয়েছিল। একটা হয়েছিল শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, আর একটা হয়েছিল পবিত্র সরকার কমিশন। 1990 হয়েছিল শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, যে কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে ককবরক ভাষাভাষীর লোক, যেহেতু তারা বেশিরভাগ লোক রোমান স্ক্রিপ্ট চায় এবং ককবরক ভাষার রূপতাত্ত্বিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক যে নেচার, সেটা একমাত্র রোমান স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভবপর। এর জন্য রোমান স্ক্রিপ্টকে ককবরক ভাষার হরফ হিসেবে, মান্য হরফ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, সেটা উনি বলে গেছেন। এর 14 বছর পর, ইন দ্য ইয়ার 2004, পেশ করা হলো তৎকালীন সরকারের কাছে, তখন ছিলেন বামফ্রন্ট সরকার। 2018 অব্দি বামফ্রন্ট সরকার ছিল, কিন্তু এই 14 বছর আজকে যারা মেকি কান্না করছেন, মায়া কান্না, গম্ভীরাস্ত্র যারা বর্ষণ করছেন, তাদের কাছেও প্রশ্ন, হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ফর দ্যাট লাস্ট 14 ইয়ার্স? 14 ইয়ার্স, এটা তো এক যুগের বেশি, 2 বছর বেশি, 12 বছরে এক যুগ। তো রিপোর্ট পাওয়ার পরেও আপনারা 14 বছর কি করতে বসেছেন? আপনারা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতেন, কিন্তু করেনি। তখন প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে যে সরকার
কেন ককবরক ভাষীদের প্রতি এ ধরনের আচরণ করছে? কারণ সমস্ত ককবরক ভাষাভাষীরা চাইছে একটা জিনিস, কিন্তু চাপিয়ে দিচ্ছে আর একটা জিনিস। এরপরে এলো আইপিএফটি এবং বিজেপির জোট সরকার। প্রথম 5 বছর ভাড়াই পাড়াই করে গেল, কিন্তু নতুন এই দ্বিতীয়বার যখন এলো, আমরা তো প্রথম বছর যেদিন জোট সরকার এলো তখন থেকে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি যে এটার সমাধান হোক। আজ কাল করে করে 6টা বছর চলে গেল। 7 বছরের মাথায় একটা রূপ দেখা গেল। গতবার যখন টিবিএসসি 12 এর পরীক্ষা চলছিল, 3টে স্কুলে ছাত্রদেরকে বাধা দেওয়া হলো যে তোমরা রোমান স্ক্রিপ্টে উত্তরপত্র লিখতে পারবে না। এই 3টে স্কুল ছিল অম্পিনগর হাই স্কুল, চম্পানগর হাই স্কুল, আর ছিল বরকাটা হাই স্কুল। এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনারা কেন এই বাধা দিয়েছেন? বললো আমাদের বাধা দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে, মৌখিক নির্দেশ, টেলিফোনিক নির্দেশ এসেছে ফ্রম দ্য অফিস অফ দ্য টিবিএসসি। তখন আমরা বললাম যে আপনারা কি মৌখিক নির্দেশে কাজ করবেন? মৌখিক নির্দেশে কি চলে সরকারি কাজকর্ম? টিবিএসসির যদি এতই ইচ্ছা হয় যে ককবরক ভাষার পরীক্ষা শুধুমাত্র বাংলা হরফে লেখার প্রশ্নপত্র লেখার জন্য, তাহলে হোয়াই ডু নট দে ইস্যু আর রিটেন নোটিস? রিটেন করে ইস্যু করছে না কেন? হোয়াই? আপনারা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কিছুই বলবেন না, নোটিফিকেশন কিছুই করবেন না, সব মুখে মারিতম জগৎ করবেন, এটা তো মানা যায় না। ত্রিপুরায় 13-14 লক্ষ ককবরক ভাষাভাষী লোক আছেন যারা ব্যবহার করেন ককবরক ভাষাটাকে। ককবরক ভাষাটাকে ব্যবহার করে ত্রিপুরার বাইরে বাংলাদেশেও ককবরক ভাষাভাষী আছেন প্রায় 3 লক্ষের মতো। আসামে লাখখানেকের মতো ককবরক ভাষাভাষী আছে। তো এত বড় একটা জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা, সেটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার সরকার পায় কোথায়? তো এসব ব্যাপার নিয়ে আমরা অনেকবার আবেদন, নিবেদন, আলাপ আলোচনা এসব করে এটার একটা সুরাহা করার চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম বোর্ড প্রেসিডেন্ট ডক্টর ধনঞ্জয় গম চৌধুরী, উনি প্রথম দিন বলছেন যে কোনো মতেই রোমান স্ক্রিপ্ট এলাও করা হবে। এরপর 2 দিন পরে বললেন যে হ্যাঁ, রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দুটো স্ক্রিপ্টেই উত্তরপত্র লেখা যাবে। এর 2 দিন পরে আবার বললেন যে না, লেখা যাবে না। তো এই যে এইভাবে পরীক্ষার ঠিক আগ মুহূর্তে উনি ঘন ঘন ওনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছেন, ঘন ঘন ওনার বক্তব্য পাল্টে যাচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন একটা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে উনার কি অধিকার আছে যে এতগুলো ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনমিনি খেলা? কারণ ছাত্র ছাত্রীরাও তো একটা মুশকিলে পড়ে যাচ্ছে, তারা একটা মানসিক সংকটে পড়ে যাচ্ছে। কারণ তাদের কাছে তো ইনফরমেশন যাচ্ছে যে ককবরক ভাষার পরীক্ষাটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, আবার কিছুক্ষণ পরেই ইনফরমেশন চলে যাচ্ছে যে না, বাংলাতে লিখতে হবে। তো এদের উপরে যে এই যে একটা মানসিক পীড়ন চলছে, এর জন্য কে দায়ী থাকে? এবং শুধু তা না,
এর একটা অন্য ধরনের প্রভাবও পড়বে। আপনারা জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্য, এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরে শান্তিতে খুব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আছে। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় যে সিবিএসই প্রেসিডেন্টের এই ধরনের কর্মকাণ্ড ত্রিপুরায় বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের যে বাতাবরণ আছে, সেই বাতাবরণে কিন্তু এটা কালো ধোঁয়ার একটা পরিবেশ উনি তৈরি করছে, এটাকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। আমাদের আবেদন থাকবে সরকারের কাছে, অর্গানাইজেশন নিয়ে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ফর ককবরক তৈরি করেছে এবং আজকে আমাদের মিটিং এ এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী 12 তারিখ থেকে টিবিএসি প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন 10 তারিখ অব্দি অপেক্ষা করি। আমরা 10 তারিখ না, আমরা 11 তারিখ অব্দি অপেক্ষা করছি এবং 11 তারিখের মধ্যে যদি কোন ধরনের পজিটিভ ফিলার যদি না আসে, আমাদের দাবির সপক্ষে যদি কোনো ফিলার যদি না আসে, 12 তারিখ থেকে সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন হবে এবং আন্দোলনের রূপ কি হবে সেটা আমরা এখনো ঠিক করিনি। আজকাল পরশু 3 দিন সময় আছে আমাদের হাতে, আমরা আন্দোলনের স্বরূপটা কি হবে সেটা তখন করব। প্রশ্নপত্র যেন বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি ককবরক স্ক্রিপ্টে ছাপানো হয়। প্রথম দাবি হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট, বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টের যেন প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়, বোথ ফর সিবিএসই এন্ড টিবিএসই। এটা হলো প্রথম। দ্বিতীয় দাবি হল যে এসসিইআরটি এবং ডাইরেক্টর অফ ককবরক এন্ড আদার মাইনরিটিস ল্যাঙ্গুয়েজেস থেকে ককবরক ভাষার উপরে যে টেক্সট বইগুলো ছাপানো হয় সেইগুলো যেন বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টেও ছাপানো হয়। এটা হচ্ছে আমাদের 2 নম্বর দাবি। 3 নম্বর দাবি হচ্ছে, একটু পরে আসবে, সেটা হচ্ছে যে ভাষা যে লিখিত রূপে যখন উত্তরণ হয় তখন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের একটা প্রশ্ন আসে এবং সেই সব কাজগুলো করার জন্য আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে ককবরক একাডেমি তৈরি করা হবে। এটা পার্মানেন্ট একটা সেটআপ, যারা এই ভাষার উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করার জন্য ওই ধরনের উপযুক্ত লোকজন নিয়ে একটা ককবরক একাডেমি তৈরি করা হবে। গতকাল কিছু প্রেস মিডিয়াতে আমার কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু ক্লারিফিকেশন দিতে চাই। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে, ককবরক ভাষার লিপির ব্যাপারে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিএসইতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর যতটুকু আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, সিবিএসই থেকে এখনো অবধি কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। ঠিক এই অবস্থাতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অবস্থা নেই, কোনো ক্ষমতাই নেই। কাজেই যতক্ষণ না পর্যন্ত সিবিএসই থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রথম থেকে যে ব্যবস্থা চালু আছে সেটাই চালু থাকবে। সত্যি যে মিডিয়া থেকে যা শুনতে পেয়েছি গতকাল, এবং কিছু ছাত্রছাত্রীরাও ফোন করেছে রাত্রিবেলায়, যে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যিনি প্রেসিডেন্ট, উনি 3 দিন আগে যা বয়ানটা দিয়েছেন, বলেছেন যে বাংলা এবং রোমান হরফে ককবরক বিষয়টা লেখা যাবে, এবং যে বিষয়টাতে নিয়ে বহু আলোচনা চলছিল এটা প্রায় সমাধানের দিকে চলে গেছে।
হঠাৎ করে উনি নাকি গতকাল বয়ান দিয়েছেন যে ওনার করার কিছু নেই এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে ককবরকটাকে লিখতে হবে। উনি যে এই ইউটার্নটা নিয়েছেন, ইট ইজ দুর্ভাগ্যজনক এবং আমি মনে করি পার্সোনালি, আগেও বলেছি, যেটা আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতির একটা কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ককবরক বিষয়টা আজকে থেকে 17-18 বছর আগে যেভাবে চলছিল, বাংলা এবং রোমান হরফে এটা লেখা হতো, হঠাৎ করে এইবার রোমান হরফে লেখা যাবে না, এই বিষয়টা কিন্তু এটা এখানেই থেমে থাকবে না। এবং আমি কেন বলছি বারবার যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হবে, স্টুডেন্ট কমিউনিটি উইল কাম আপ উইথ এজিটেশন। আন্দোলন হলে কি হবে? স্ট্রাইক হবে, বন্ধ হবে, এক জায়গার মানুষ অন্য জায়গায় যেতে পারবে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এটা কিন্তু তার একটা এফেক্ট, ব্যাড এফেক্ট চলে আসবে। তো আমি অ্যাজ এ লিডার অফ অপোজিশন এখনো বলছি যে এই বিষয়টাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই দপ্তরেরও মন্ত্রী, ওনাকে দেখা উচিত। নো ওয়ান শুড প্লে রং পলিটিক্স উইথ দিস। কারণ দিনের শেষে আমি বলছি একটা কথা, যে কিছু একটা যদি হয় ত্রিপুরাজ্যে, দি ফার্স্ট ম্যান হু উইল বি ব্লেমড ইজ সিএম ডক্টর মানিক সাহা। কে কাকে কি সাজেশন দিয়েছে, কার সাজেশনে এটা হচ্ছে, বোর্ড প্রেসিডেন্ট 3 দিন আগে যেটা বলেছে যে ককবরকটাকে রোমান হরফেও লেখা যাবে, বাংলায় লেখা যাবে, এই লোকটা হুট করে 3 দিনের পর এই ধরনের বয়ান নিয়ে আসবেন। আই এম শিওর সামথিং ইজ বিং প্লেড বিহাইন্ড দ্য কার্টেন, কিছু একটা চলছে। কিন্তু আন্দোলনের পরিণতি এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতির কারণ, এই দায়ভারটা কার ঘাড়ে চাপবে, এটা তার জন্য কিন্তু সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়ী থাকবে। আমার মনে হয় ইট ইজ মাই সাজেশন টু দি গভর্নমেন্ট, মাই হাম্বল সাজেশন। আমি গভর্নমেন্টকে, আমি সেই ব্যক্তি নয় যে গভর্নমেন্টকে সঠিক বা সাংঘাতিক কিছু পরামর্শ দিতে পারবো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে যেভাবে আগে চলতো ওইভাবেই করলে পরে কিন্তু ভালো হবে। প্রথম ব্যাপার হচ্ছে যেটা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে আমাদের এখানে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, এই ব্যাপারে কিন্তু আমি আগেও বলেছি 17 বছর ধরে রোমান স্ক্রিপ্টে যারা লিখছে তাদের পেপার কারেকশন হচ্ছে। তাহলে ওই টিচাররা কোথা থেকে আসলো তখন? এই 17 বছরের যে ধারাবাহিকতা, এটাই প্রমাণ করছে যে আমাদের কাছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে। এবং ত্রিপুরায় এমন কোনো টিচার নেই, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, ত্রিপুরায় যারা পড়াশোনা করছে সিবিএসসি থেকে, ক্লাস 1 থেকে এবিসিডি পড়ানো হয়ে থাকে, রোমান স্ক্রিপ্ট কেন জানবে না? 1 নম্বর। 2 নম্বর, এই যে সিবিএসসির লেটারের অপেক্ষায় আছেন এবং সেই কারণেই টিবিএসসি সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, উনি এটাই তো বলেছেন। মাই কোয়েশ্চেন টু দি বোর্ড প্রেসিডেন্ট ইজ টিবিএসসি রানিং on the instruction of CBSE? TBSE is a state subject, এটা রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এবং যদিও শিক্ষার ব্যাপারটা এটা নট অনলি স্টেট ম্যাটার, নট অনলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ম্যাটার, এটা কনকারেন্ট লিস্ট, অর্থাৎ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা নীতি তৈরি করে থাকে। both the government they consult each other and do, but ককবরক being the language only in ত্রিপুরা, এই ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে রাজ্য সরকার আরো ভালোভাবে বুঝে। এবং ককবরকটা তো আর কোথাও করা হয় না। টিবিএসসির স্বতন্ত্রতা এবং তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলেই 17 বছর 18 বছর ধরে এই ককবরক সাবজেক্টটা বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে লিখে আসছে ছাত্রছাত্রীরা। তাহলে কেন সভাপতি বলবেন
যে এই বিষয়টার জন্য সিবিএসসির চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় থাকবেন। ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি বেসলেস। আমি আবারও বলছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, আজকে রাজ্যে যদি আন্দোলন হয় এটাকে নিয়ে, জনজীবন হেস্তনেস্ত হতে পারে আমি বলছি। আর যদি হয়, if anything goes wrong in this state, who will be responsible for this? CM এবং যারাই ওনাকে সাজেশন দিচ্ছে, আই ডোন্ট নো, এভরিথিং ওয়াজ অল রাইট 3 days বিফোর। সম্পূর্ণ পিপল স্টার্টেড ওয়েলকামিং, অ্যাপ্রিসিয়েটিং দি গভর্নমেন্ট, অ্যাপ্রিসিয়েটিং দি অনারেবল সিএম। হঠাৎ করে এই জায়গায় আবার ওনারা চলে যাবেন, এটা কিন্তু দেখার ব্যাপার আছে। মাই আপিল, মাই হাম্বল সাজেশন টু দি গভর্নমেন্ট ইজ, আগের যে প্রথা ছিল সেই প্রথাতে চালু থাকুক, এটাই আমার বক্তব্য থাকবে। গতকাল কিছু প্রেস মিডিয়াতে আমার কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু ক্লারিফিকেশন দিতে চাই। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে, ককবরক ভাষার লিপির ব্যাপারে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিএসইতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর যতটুকু আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, সিবিএসই থেকে এখনো অবধি কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। ঠিক এই অবস্থাতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অবস্থা নেই, কোনো ক্ষমতাই নেই। কাজেই যতক্ষণ না পর্যন্ত সিবিএসই থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রথম থেকে যে ব্যবস্থা চালু আছে সেটাই চালু থাকবে। তিনি নং রিংজাংমানি কারণকে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া নং রিংजांनामनि কারণ কানगाय नग जतन साइमानो जे चिनि त्रिपुराव रोमान स्क्रिप्ट नति बेलायनो थंगु चलि दङ जों गोमा टाइम चिनि टिबिएससि बोर्ड अफ चिनि प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालायमनि यागुलो बसनो साकबाय थाकबाव दि हमनि जे ताबुक जे टिबिएससि बोर्ड को बर साबजेक्ट दङनि आमनो रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला स्क्रिप्ट दुइटा बायनो सिमाने चिनिबो डिमान्ड आमनो दङ जोंबो कुनु केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल अप्शन खायदिनि जे बांग्ला बासिना बुंनो बांग्ला बासिना इंग्लिश बासिना बुंनो रोमान स्क्रिप्ट बासिना हाइपानो ब आफुरु जोनो कम इमान फानो बिनि आ हरनो ते दुइ दिन परनो ब माहायकाय बिनि कको चेन्ज खायसिगा आबन बागै जों बबायदि थाङै मालायखा काहबाय साइमानन बागै बिनि दाम स्टेप ना गारना हाया आमुफ्रुबो ब साकसाक बसिर हका ब अमते खालिया बसुदु बांग्ला स्क्रिप्ट मासिनाय आमनो जों मानसुदु चिनि जतन टिआइएसएफ नि अल त्रिपुरानि टिआइएसएफ जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंखानि कक सुनाका बरक जतन जों गोबां टाइम न साइमानो जों लास्ट इयार आगुलिव लामा कासु लायका स्ट्राइक नुनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि ब मेमोरेन्डाम याफरानि बर सल्युशन लिनाय हिनि सामानि आमको सल्युशन नि याको ताकसु जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटी दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अखरा कमिटी पेरेन्ट्स कमिटी र आसुखा चिनि आफुरु एलओपि दङमानि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी सबको दङमानि चिनि गोबां नेता अखरा दङमानि आमनो जों जतन अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवे माने जे चिनि कुगनि स्टेट बे लिंक दङमानि चिनि जत किछु लिंक दङमानि जे रेलवे लामानो जों बन खायसिनाय आमुगो जेसे चिनि मान फाइना जों मायासा जेसे चिनि 30% मान फाइना मायासा कारण बर बेलायनो चिनि बरंना हानकबिनो खायका चिनि जों सोंनायनि फिउचार बे गेम थिं दङ आं बागैनो जों टिआइएसएफ बुंनि चिनि दिनै सिमि नंनो डिक्लेयर खारिका नंनि जाकिसु जाना नंनानि मानो किसा बाइक आमगा नारो लादि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जेफुरु हाईवे रेलवे क्लोज थागोनो आजारावो चिनि साइमानो जों चिनि थानि जाना माने दं चिनि आरो त्रिपुराव माने दं खाबानि नं थायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थागा हांगा आफुरु जतन शर्टेज थिंनाय आउन बागै जतन हानिया वानसुगै मानो बा चिनि जाना मानेनि बा नंना माने दं चिनि शर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खायमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खायतो हिना जों दिनै आरो प्रेस मिट खाय 2 दिन टाइम दिखा 2 दिन नि बिसिं जतन बायलायनार लायदि जतन खालायनार लायदि साइमिया बुकुर जानो जाक्तिनो जों दिनै आरो टिआइएसएफ नि जों अल त्रिपुरानि टिआइएसएफ आरो दङ जों आरो डिक्लेयर खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिमनि मानडे आपन सिमनि जे चिनि मान
Maya sak. Suatu 12 tarik bagi sini je mantai Maya sak semua road blockage tabuk politik highway teren. थांनाय सानाव अभार प्रेस मिट खासि खाइजामानि आदिनाव नों सामान दंनि कुकिं पेरमानि जे 10 तारिखआव अभार खाइजा दसे सिरे जानायनि तानि आचम साथैसा पक अभार के फिरमानि लाइक ताम Ang amo no saibane din thani te thangga president malna president malna thangi ang ono saibanga mo sabu je amo mo thangbai thanggo siga ma kun khaina kuri ngai amo to in saiba mani mo state government bana thangi tongna mo sabu je CBSE board nong thani letter kaise rohka a CBSE board nong thani letter rohmani a letter ni answer nango ba answer matching tongni কিন্তু CBSE board to central board of education amo central ni je school tomon no amo to chalu TBSE ing je Tripura state tomon school chalu TBSE je school chalu mani amo state ni matter je state to nai amon bagai kuno central ni kuno nai bo amo oghat kuno ka bo amo suda haino khaban na bagai bu saima no siar no sai khaban na bagai bo mo saka aipono so saimano je chini education policy 2020 already chini 2020 nor চালু খাইছে যে কোনো রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ না জান জান বড়ক আজার স্টেট লেভেল টু হাই পরিমাণে ও আমার ব সাইমিয়া মান মানে মায়া সাইমিয়া কোনো কোনো কামর ব আবুরকা বকুনো সানা করি খাদিনি কে জুমবা কক সামান ইয়াবলো সাইমানো যে অমনি কুলগ তে কুকু বড়ক সবে তো जों আবনো আমার অগত কিছু সাইমানি নচিনি টিআইএস বলতে করেছে মিটিং আছে কামিয়া তারপরে যিনি সিনিয়র লিডার্স কি প্রমোশন যত উইংস লিডার অফ যিনি লিডার অফ অপোজিশন যিনি পার্টির প্রেসিডেন্ট EM MDC তো মিলি আসলে এমএলএস রক আসলে তিনি ডিসিশন না লাগে ডিসিশন না হালকা কাজে ফাইনাই 12 তারিখ নিছিনি রোড ব্লকেজ সিনাই লামানো কাসো সিনাই যিনি মানতে মায় ini to 9 Friday o salo TSE rommalai mani ya bolo जों कक्ट'बर थुनाय बदादा सिदा आरो प्रेसिडेंट बे मालायखा क्या बसो जेसे फन सभा पत्र खासि दे ते मांगला बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो एग्जाम मारिनाय हिनि साव Coba kaina to sini sehingga takti terserong cara coba kaina se sini mau coba kaina sini je tapi sini kalau barma title mau barma juto kaise sini title barma takono langi begini kok satu bukan bunyi jalan hani dikelai doa sampai bo to kuno coba kaya ko sehingga coba kaina sini hai lo te sini India bo coba kaimang se ini India sadin sebetulnya India ni part toma ya aipono India sadin mani bo coba kaina India ni je agin sibino tomom haing thaka agin sibino wansumung nahar nudo konin loing thaka buwe thangnani coba kaina ni nangnai 70% sago sung coba kaina sin thei tongo sung coba kaithanai dorkar nangkai sung thei nangkai thei pano rinani bagai angi नर वासिया वानिया बारबार नसुंग सोशल मीडिया ते जे TBS नि प्रेसिडेंट मेमा लेमानि फियाबा ओ अबदा लामां जे ति पासरमनि लामाओ अंखरै सभा खतर फेसा माथै मानिया अबदा कल्चर वान्स ते ओ जगाव तामनि बागै ताबो तो पब्लिक गोबां मानो कस्ट मानाय के पब्लिक रन बागै बहाय रिक्वेस्ट खालामो tabu nadi rokni je cost manai amo to state government se bantu mana state government যদি পাবলিক নি cost mana to sangai যেটা BJP government ni cost itu sabka sath sabka vikas di cost sangai nan to tini oje basani logi de tike dini porijan jaga se dun আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরাতে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে একটা চলছিল আর এখনো চলে যাচ্ছে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব টিবিএসসির উনি আবারও আজকে বলেছেন যে প্রথমে উনি স্বীকার করেছিলেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট আর বাংলা স্ক্রিপ্ট দুটো দিয়েই লেখা যাবে দুটো দিয়ে যারা ছাত্ররা আছেন ওরা লিখতে পারবেন পরীক্ষায় কিন্তু উনি আবার 3-4 দিন আগে থেকে ওনার বক্তব্যটা আবার চেঞ্জ করে নিলেন উনি বলছেন যে শুধু বাংলা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখা হবে আমরা জানতে পারি বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের কাছে রেকর্ড আছে দুটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই যে ককবড় সাবজেক্টে লেখা হয় কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বা আমাদের যে টিবিএসসির প্রধান যে আছেন উনি বলছেন যে এখন শুধু বাংলা দিয়ে লেখা হবে তো আমরা টিআইএসএফ এর সংগঠন থেকে আমরা ওনার যে এইসব মন্তব্য বা ওনার বক্তব্যকে আমরা অস্বীকার করে আমরা আজকে আপনাদের সবার মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে জানিয়ে দিচ্ছি আমরা আগামী 12 তারিখ থেকে পুরা ত্রিপুরাতে
রুট ব্লকেজ এবং রেল লাইন ব্লকেজ করছি অনির্দিষ্টকালের জন্য। ওরপর এটা আমাদের যতটুকু না সলিউশন দেওয়া হবে আমরা এই ব্লকেজটা আমরা উঠাবো না বা আমরা উইথড্র করবো না। আমাদের এটাই থাকবে, আমরা এখন কারোর সাথে কথা বলবো না, ডাইরেক্ট সিম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে বা আমাদের জানেন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে উনি আছেন, উনি আমাদেরকে লিখিত দিতে হবে যে রোমান স্ক্রিপ্টে বড় সাবজেক্টে চলছে। আর আপনারা দেখেন এখানে আমাদের সংবিধানে লেখা আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন, এটা অবমাননা করা হচ্ছে। এডুকেশন সিস্টেম 2020-তে বলা হয়েছিল রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে যার রিজনাল স্টেটের ভাষা দিয়ে লেখাপড়া করতে পারে, কিন্তু এখানে তো দুটারই অবমাননা করা হয়েছে। এর জন্যই আমরাও আমাদের যেহেতু নরেন্দ্র মোদী এই যে স্কিমটা চালু করেছেন ত্রিপুরাতে কেন চালু হতে পারছে আর কে চালু করতে চাইছেন, আমরা এটার জবাব চাই। আর আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখতে হবে, আমরা এটার জন্যই থাকবো। আর এতটুকুই আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জানিয়ে দিলাম, আমরা 12 তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে রাস্তা, যে হাইওয়ে, যে লাইফলাইন থাকে ত্রিপুরা দিয়ে আলাদা স্টেটের জন্য বা কোনোখানে যাওয়ার জন্য। এই আজকে আমাদের তরফ থেকে এতটুকু জানানো হবে, যারা বিয়ে, এখন তো বিয়ের সিজন চলছে, বিয়ের গাড়িগুলোকে আমরা যেতে দেবো, অ্যাম্বুলেন্স যেতে দেবো, এছাড়া আর কোনো অফিস আদালত স্কুল আমরা কোনো কাকেই যেতে দেবো না। তো আপনারাও আসবেন না প্লিজ, কারণ এখানে অনেক সেফটি ম্যাটার আছে। আর যারা এখন থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে রাখবেন, কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তোবা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিসপত্র, পেট্রোল, খাবার দাবার জিনিসের শর্টেজ করতে পারে। আজকের থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম, এর জন্য আমরা 2 দিন টাইম দিয়েছি। 2 দিনের মধ্যে আপনারা যা যা ব্যবস্থা করার আছে আপনারা করে দেবেন। ধন্যবাদ। এর আগে প্রেস মিট করে আপনি বলেছিলেন যে আপনাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে এবং রোম্যান্স স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। কে কথাবার্তা বলেছিলেন? আমাদেরকে যে এখন সভাপতি আছেন যে অনুপ চৌধুরী টিবিএসসি, উনি বলেছিলেন, আপনারাও দেখেছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উনি বলেছিলেন, আমাদের কাছে এখনো ওই ভিডিওগুলো রয়েছে। উনি বলেছিলেন যে দুটো দিয়ে আমরা পসিবল করে দেবো, দুটোই আমরা সুযোগ করে দেবো। আমাদের দাবিও এটাই ছিল, আমরা কারোর বিপক্ষে নয়, কোনো ভাষার আমরা বিপক্ষে নয়। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাও থাকুক আর ওর পরে রোমান স্ক্রিপ্টও থাকুক, কি আছে, যার যে পছন্দ ওরা ওটা দিয়ে লিখবো, কিন্তু উনি তো এটা অস্বীকার করলেন, ওই জন্য আমাদেরকে এই স্টেপটা নিতে হবে। যেদিন আপনি বলেছেন তা এদিন রাত্রে, গভীর রাতে উনি একদিন বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যতে বলেছেন যে পুরনো যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলবে। হ্যাঁ, আপনি কি মনে করছেন এটার ভিত্তিতে কোনো রাজনীতি, কেন হঠাৎ করে এত গভীর রাতে? আমার তো মনে হচ্ছে এটা রাজনীতি, কারণ কেননা উনি যে বলেছিলেন যে সিবিএসসির যে একটা লেটার দিয়েছেন, ওটা দিয়ে কি উনি সংযুক্ত করবেন? স্টেট গভর্নমেন্টের স্কুল বা টিবিএসসি তো স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়ে চলে, ওটা তো সেন্ট্রাল বোর্ড দিয়ে সিবিএসসি দিয়ে চলা হয় না বা ওটা দিয়ে পরিচালনা করা হয়। ওই জন্য এটা হয়তো বা অনেকের যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যে যারা ছেলেমেয়েরা আছেন, যারা পড়াশোনা করছেন, ওদের পড়াশোনাতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য এইসব করা হচ্ছে। আপনাদের যে কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে 12 তারিখ, কোন কোন জায়গায় হবে? এটা আমরা একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, আমাদের টিআইএসএফ থেকে একটা ডাকা হলো, তবু আমাদের সাথে এখানে থাকবেন ওয়াইটিএফ থাকবে, টিডাব্লিউএফ থাকবে, আমাদের ত্রিপুরা মতো যতগুলো উইংস আছে ওখান থেকে সবাইকে মিলে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওইটা আবার কালকে মিটিং করা হবে, ওর জায়গাটা ঠিক করা হবে আর আপনাদের আবার জানিয়ে দেবে। Ultimately, what decision you have taken? Actually, we all know that yesterday also I took to the Northeast Live that we already said that we call for the indefinite strike, but there is a little bit change out there. Now we just gonna block the road blockage for indefinite because road and railway is the lifeline for any of every state. So if it stops, then what general people will suffer for their daily needs, who will not get petrol, will not get their foods, because in our Tripura there is not enough food. We all supply from the outside, so it will be affected to everyone. So it must take care of the government of the state. So that's it. It will be a strike or a road blockade only? We'll call for now indefinite road blockade. Indefinite road. Yes. Rail will also be. Rail will. So ultimately, did you again try to contact the state government or only the board you have contacted? What is the latest development? Several times we contact with the board and the state government also. Now it's
enough for us. Now we can't control more. We need to block the road because this is the only way how they want to listen the state government. Before also in Kuwait, some students got beaten up, but we went to the police station, we went to the BJP party leaders, we talked because we want settlement, but they never wants all those. So that's why when we blocked the road, then at that time DM came, SP came, and then they got arrested. The culprits got arrested. That's the way, the culture of Tripura, we can say like. Are you giving any appeal, or are you going to hear to the board, or you want to speak directly to the government? Now we don't want to talk with the board because several times we went to the board president. Now we directly talk with the CM, and then we need ultimate solution. We know there is an education policy 2020. It says NEP, like that. NEP, new education. Yeah. It says like that every state can start their primary education from their regional language. But here though it's no, and there is Article number 19 also is there, freedom of speech and expression. Violation of all those rules and regulations in Tripura. So that's why we are calling for indefinite road blockage from today. No, not from today, sorry, from 12. So, sir, what do you think? What is the reason behind? Because there was a solution, everything was settled. Now, all of a sudden, why a U-turn from the board president? What you believe? What is the reason? What may be the reason behind? I don't know actually what may be the reason, but we know that there is a political reason behind all this, because we saw he already spoke to the news reporters and then social media persons that he also agreed like that. Okay, it's okay. We'll go for this one regional language, Roman language, and Bengali also. But now he told me like that I am helpless. I can't do anything. So we know that what's going on. So we can see directly also. If the president say he is helpless, Yes, should he remain in his post? Do you think he should continue in this post when he say he is helpless? Yeah. If he says like that he's not maybe remain in his post, he must be transferred from his post, because it's very shameful word what he used, that he's helpless. You want his resignation? Yeah. You want his resignation. And the chief minister, are you trying to people trying to contact the chief minister, or are you trying to give a message that they should contact? We'll not go to anyone now, because we tried many more times. We want to settle all the things very lightly, but they don't want to listen us. So that's why we don't go now. They must come to us. We'll not go. You won't. No. अंगपुइला अनो नरकनो खुलुंग मास कांगिया फारो खुलुंखा सब लोगों को यहाँ में चिबाई नमस्ते सलाम अलैकुम। मैं आज यहाँ में कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। आई हैव हर्ड everyone before. I've heard the Honorable President. I've heard the Leader of the Opposition, TWF President, YTF President. मैंने यहाँ में मैं सबको देख रहा हूँ। हमारे नांद्रोदय वर्मा जी हैं, माय EM इज देयर, रविंद्र बाबू, कमल कोलॉय, मानव इज देयर, यहाँ में विश्वजीत है, देवजीत है, एडवाइजरी मेंबर्स में चंद्रजय रूपिनी है, राजेश्वर है, बुद्ध बाबू नमस्कार, राजेश्वर, फिलिप, खातुंग, नंदिता, सपना, मैं सबको पहचानता हूं। TCF से रंजन सिन्हा, तापस बाबू, लखी जी केमन आছেন? मैं आप सबको पहचानता हूं। यहां में भी सबको पहचानता हूं। नकुल जय को वहां देख रहा हूं, रंजीत को यहां देख रहा हूं, धनंजय यहां में है, कहीं में पीछे में गीता है। मैं आप सबको पहचानता हूं। तो मैं जो बोलने जा रहा हूं कुछ नया बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग बुकुंग बारात तिपरासा लोग भूल जाते हैं कि हमको जिंदगी में क्या चाहिए। कभी कभी आपको याद दिलाना पड़ता है, आपको रिमाइंड करना पड़ता है
Why did we start तिपरा मोथा? आज से 3 साल पहले मालंच निवास में मैंने तिपरा मोथा स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं कांग्रेस में प्रेसिडेंट था, मैंने रिजाइन किया था। मैंने क्यों एक पार्टी छोड़ा जिसमें मेरे पिताजी थे, माय मदर वाज देयर, माय फादर वाज देयर, और मैंने क्यों वो पार्टी छोड़ के मैं बीजेपी में नहीं गया? मैंने अपना खुद का तिपरा मोथा पार्टी शुरू किया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमारे तिपरासा को जस्टिस आज तक नहीं मिला। मैं नेता के बारे बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब तिपरासा के बारे बात कर रहा हूं, जो गांव में है, जो स्टूडेंट है, जो मां है, जो किसी का दादू है, जो किसी का बच्चा है। आज त्रिपुरा में हमें जस्टिस नहीं मिलता है, हम लोग भूमिहीन हैं। तब मैंने तिपरा मोथा शुरू किया था। मुझे कभी लगा कि ये बोलते हैं ना चिकन पार्टी, ये चिकन पार्टी आज इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं। लेकिन माय डियर तिपरासास, आपको अपने मन में एक बात रखना पड़ेगा। व्हेनेवर तिपरासा कम्युनिटी जब अपना माइंड मेकअप करता है तो वो चीज छोटा नहीं रहता है, छोटा से शुरू होता है, अंत में बड़ा हो जाता है और वापस अपना अधिकार लेता है। तो अगर आपको किसी को खत्म करना हो, अगर आपको किसी को फिनिश करना हो, सबसे पहले उनके भरोसा को तोड़ो, उनका आत्मसम्मान को खत्म करो, उनको बोलो अपने ऊपर विश्वास मत रखो, आप कुछ नहीं है। अगर आप किसी को खत्म करना चाहते हैं तो पहले उनका विश्वास तोड़ो। और आज तिपरा मोथा ने वो जो विश्वास टूटा था कि हम लोग से नहीं होगा, तिपरासा से और कुछ नहीं होगा, आज ये तिपरा मोथा ने वो विश्वास को वापस अपने तिपरासा के दिल में रखा है कि अगर थानसा होगा तो हमें कुछ मिलेगा, थानसा नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। नया साल है, नया शुरुआत है। वी वन द इलेक्शंस एडीसी में, उसके बाद इस असेंबली में इतिहास में पहले बार एक आंचलिक पार्टी ऑपोजिशन में लीडर है। 1 साल में मेरे एमएलए है यहां में। आपने असेंबली को रॉक किया है। असेंबली में आज लगता है कि जनजाति लीडर भी है। अगर अनिमेश हो, फिलिप हो, खातुंग हो, नंदिता आप हो, वृषकेतु हो, मेरा विश्वजीत हो, मानव हो, 13 का 13 एमएलए, 13 का 13 एमएलए, सबने दफा के लिए बात किया है। और आज आप जब असेंबली सेशन चलता है, आप जानता है कि तिपरा साहब बात कर रहा है, अपना पॉइंट आगे रख रहा है। रेजोल्यूशन ग्रेटर तिपरा लैंड का हो या अपना भाषा का हो, अधिकार का हो या न्याय का हो, हमने अपना बात रखा है। इलेक्शन के पहले कुछ और बोला, इलेक्शन के बाद वही बात हमने असेंबली में रखा है। आपने खुद देखा है। हां, बहुत लोग निंदा करेगा, दे विल क्रिटिसाइज, लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना, लेकिन हमने जो बोला था वो किया है। और जो आज मैं बोलने जा रहा हूं वो भी करेंगे। लेकिन
एक कमी है। इससे पहले रंजन बाबू ने बात किया टीसीएफ से। आपने ठीक बोले थे रंजन बाबू, संगठन को और स्ट्रांग करना होगा और करूंगा, लेकिन आप मेरा हाथ है, आप मेरा सोच है। अगर आप कमजोर होगे तो बुबागरा कहां अकेला फाइट कर सकेगा। लेकिन कुछ बात हम लोग भूलते हैं। हम लोगों का एक प्रॉब्लम है, जब अपना इतिहास आप भूल जाओगे, अपना संकल्प आप भूल जाओगे, when you lose your history, when you lose your identity, when you lose your faith, that's when आप सबसे कमजोर हो, that's when you are the weakest। हम लोग इलेक्शन जीत गए, आराम, कुछ नहीं। आज भी तिपरासा को शिक्षा नहीं मिल रहा है। आज भी मां जीबी हॉस्पिटल, खेरेंगबार हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल में जब बिथी लेने जाता है, बच्चा पैदा होता है, कॉरिडोर में बच्चा पैदा होता है, घर में होता है। आज भी लोग मेनिंजाइटिस, डायरिया से मर रहे हैं। आज भी अगर हमको अपना ट्रीटमेंट कराना है तो वेल्लोर जाना पड़ता है, बैंगलोर जाना पड़ता है, सिलचर जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है। त्रिपुरा में हम लोगों को ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिलता। आज भी आपको कोई पत्रकार चिंकी आंटी बोलता है, आज भी आपको चाइनीज बोला जाता है, आज भी आपका धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। क्या बदला है? एक इलेक्शन जीता है। ये बदलाव अगर लाना है, चेंज लाना है, तो चेंज को एक दिन में आप नहीं ला सकते, आपको लड़ना पड़ेगा। वनिमेश, यू आर राइट, वी हैव टू फाइट एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, जब तक आपको बराबर नहीं माना जाता है। आज भी आपको बराबर नहीं माना जाता है और आप जानते हैं, लेकिन हम लोग का कमजोरी है, वी आर गरीब, पैसे का दरकार है। बहुत लीडर लोग इधर से उधर जाएगा, उनको क्या चाहिए? व्हाट डू दे वांट? उनको चांस चाहिए। जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने देखा है, आप जाइए, नेशनल पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैंने देखा है, मैं भी कांग्रेस में था, मेरे पिताजी भी थे, मां भी थी। मैंने क्या देखा? मैंने हमारा सबसे बड़ा लीडर रति मोहन जमतिया को जमीन में बैठते हुए देखा जब सुरजीत दत्ता से बात कर रहा था, कांग्रेस प्रेसिडेंट। मैंने देबब्रत कलॉय, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंकर्स, उनके आखिरी दिन में कोई पूछ रहा नहीं था वो कांग्रेस में, बीजेपी में गया, किसी ने पूछा नहीं। आज यहां में फिलिप है, द्राव कुमार रियांग का बेटा। द्राव कुमार रियांग फॉट फॉर अस, हमारे लिए द्राव कुमार रियांग ने फाइट किया, एडीसी के लिए फाइट किया। लास्ट दिन में कोई पार्टी का लीडर नेशनल पार्टी से ना उससे पूछा। मैं गया, उसका बेटा को फेंक दिया। आज द्राव कुमार का रियांग को बेटा को कोई नेशनल पार्टी ने नहीं बनाया, तिपरा मोथा ने बनाया। बहुत लोग हैं और भी जो तिपरा मोथा में नहीं थे, आए, वापस चले गए। आज बीजेपी में एक लीडर बोल रहा है, आमी रोमन स्क्रिप्टे सपोर्ट करी। बीजेपी जे ओपिनियन থাকতে পারে, आमी रोमन स्क्रिप्ट सपोर्ट। ओपनली क्यों नहीं बोल सकता? अलाउड है। 25 दिसंबर को एक संगठन ने बोल दिया तिपरासा को एसटी से हटाना है। कोई कुछ बोल सका? हम लोग ने बोला।
आज स्क्रिप्ट का बारे बात हो रहा है। वो कौन है? वो टीबीएससी का चेयरमैन कहता है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, हमारे छात्रों को, स्टूडेंट्स को, आपको रोमन स्क्रिप्ट में लिखने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। बुबागरा बीमार है, कमजोर है, लेकिन बुबागरा है। अगर, और ये पॉलिटिकल बात नहीं है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को कहा कि आप बांग्ला में नहीं बोल सकते हो, आपको उर्दू में लिखना होगा, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में भाषा का आंदोलन हुआ, पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना, क्योंकि आपने किसी और के भाषा को कुचलने की कोशिश किया। आज अगर हमें बोला जाता है कि ऑप्शन, मैं बंगाली स्क्रिप्ट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ऑप्शन रहना चाहिए कि हमारे बुकुंगबारा तिप्रासा स्टूडेंट को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना हो या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखना हो या तेलुगु या देवनागरी में, यह ऑप्शन हमारे पास रहना चाहिए। और अगर कोई कहता है कि अगर आप बांग्ला स्क्रिप्ट को छोड़कर रोमन स्क्रिप्ट में लिखोगे तो आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया जाएगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बुबागरा कमजोर नहीं है, बीमार हो सकता है, लेकिन अगर आपने किया तो मैं आपको हिलाकर तिप्रासा आपको जवाब देगा। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को भी विचार करना पड़ेगा। यह पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आज हमारे बच्चे फेल हुए तो कल उनको नौकरी नहीं मिलेगा, कल उनका जिंदगी बर्बाद होगा। आप हमारे बच्चे को स्क्रिप्ट के नाम में नीचे नहीं रख सकते हो, आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा। अनिमेश, यू आर द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यहां में पार्टी कोई भी किसी का हो, पहले पार्टी से बड़ा आपका भविष्य, आपका जाति होता है। तो मिस्टर चौधरी, जो भी आपका नाम है, अपना पॉइंट अगले 3-4 दिन के अंदर बदलिए, वरना हम लोग आपको बदल देंगे। ये बात रखिए आप लोग। पावर में आने के बाद आवाज नहीं बदलेगा। जिसके लिए हम लोगों को पब्लिक ने चुना है, जिसके लिए हमें तिप्रासा ने प्यार किया है, आपने वीडियो देखा, वो प्रद्योत विक्रम माणिक्य जो जगाईबाड़ी में भाषण दिया और आज का प्रद्योत विक्रम माणिक्य 1 इंच भी नहीं बदला है, आज भी वही 100% है। पावर ने हमको बिगाड़ा नहीं, पावर ने हमें बिगाड़ा नहीं, अहंकार नहीं। हम सबको, वी लव एवरीवन, सबको प्यार करते हैं, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में हमको नीचे रखने का कोशिश किया जा रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। नेशनल पार्टी में जाकर क्या हो रहा है? लीडर्स लोग जो जा रहे हैं, जिसने पूरा जिंदगी, यहां में मानव है, उमा है, विश्वजीत है, मेवार है, सब टीएसएफ में था। मेवार आप नेसो में भी था। ऑल योर लाइफ you fought for the rights of the indigenous people. आज नेशनल पार्टी में जाकर आप स्क्रिप्ट के बारे 2 शब्द नहीं बोल सकता, जाति के बारे 2 शब्द नहीं बोल सकता। आपको चांस नहीं मिलेगा बात करने के लिए। जो रति मोहन के साथ हुआ, जो देवव्रत कलई के संग हुआ, जो मेरे साथ हुआ, जो द्रव बाबू के साथ हुआ, नेशनल पार्टी में आप अपना आवाज नहीं रख सकते। हां, आप एमएलए बन जाएगा, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको अपना जाति का वफादारी को बेचना पड़ेगा। इसके लिए टुडे आंचलिक पार्टी और भी दरकार है और दरकार रहेगा।
तिपरा मोथा हो या कोई और हो, जिस दिन तिपरा मोथा अपना बुकुंग बारा के लिए बात नहीं करेगा, उस दिन तिपरा मोथा भी खत्म हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। इसके लिए हमको बात करना है। तिपरा शाह ने बहुत सफर किया है, वी हैव सफर्ड अ लॉट। यहां में जब मैं अपना मां को देखता हूं, अपना बुरी बुमा को देखता हूं, आपके पास बच्चा है, आपके घर में बच्चा है, उसका क्या होगा? हमने, हमारे गरीब तिपरा शाह ने पहले 5 किलो चावल के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए अपना बच्चा का भविष्य को बेच दिया। पार्टी आमी तो सीपीएम करी, आमी तो बीजेपी करी, आमी तो कांग्रेस करी। अरे कांग्रेस तो तुम्हार करे ना, तो तुम्हार तो बीजेपी चिंता करे ना। आप अपना पार्टी में मुझे बताइए एक जनजाति लीडर जो आज बीजेपी को कंट्रोल करता है त्रिपुरा में, एक जनजाति लीडर जो मानिक सरकार से बड़ा है सीपीएम में, एक जनजाति लीडर जो कांग्रेस को आज चलाता है, कोई है? आपको बुलाएगा, आपको रिश्ता भी पहनाएगा, आपको झंडा भी देगा, आपका हाथ में कभी पावर नहीं देगा। आज इसमें तो हम तो चला रहा है ना, आप लोगों को तो अधिकार मिल रहा है, आपको तो इज्जत मिल रहा है। आपका पारा में आपको इज्जत नहीं मिलेगा, आपका गांव में आपको इज्जत नहीं मिलेगा, सेंट्रल कमेटी में इज्जत नहीं मिलेगा। तभी भी हम लोग जाता है, बड़ा से बड़ा लीडर। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भी जानते हैं, एक था लीडर जिसने कहा था चीनी हां चीनी शासन, आज चुप बैठा है क्योंकि उसने गलती किया। आज बुबागरा के साथ रहता तो आज हम लोग सब बोलता चीनी हां चीनी शासन उसके साथ। वो किसी और पार्टी में गया, आज उसका जुबान में लगा दिया, जिप लगा दिया। मन में है आज भी, मैं जानता हूं, वो आज भी बोलना चाहती है चीनी हां चीनी शासन, अलाउ नहीं किया जाएगा। बहुत लोग को लगता है कि अरे अब आंचलिक पार्टी तिपरा मोथा तो शेष हो जाए, तिपरा मोथा तो खत्म हो जाएगा। करो खत्म करने का कोशिश करो। जिसने बोला चिकन पार्टी, आज 13 एमएलए लेकर असेंबली में बैठा है, खत्म करो। जब तक हमारा थिंकिंग क्लियर हो, जब तक हमारा सोच सफा हो, जब तक हम लोग अपने लोगों को न्याय दे, तब तक कोई भी हो, कितना भी बड़ा पार्टी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो हम छोटा सा 5 फीट 5 इंचेस का बुकुन बारा को हरा नहीं सकता। क्योंकि आत्मसम्मान सबका है। वी ऑल हैव। आपके पास 10 करोड़ हो, आपके पास 10 रुपया हो, आप राजा का बेटा हो, आप गरीब का बेटा हो, दिल सबका है, सम्मान सबका है, अधिकार सबका है। कोई नहीं हरा सकता हमको, हम लोगों को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हमें हम हरा सकते हैं। ईगो हरा सकता है, जेलसी हरा सकता है, क्रोध हरा सकता है, लालच हरा सकता है। आज पूरे इंडिया में हमारा जनजाति का क्या परिस्थिति है? लेट मी से समथिंग। त्रिपुरा से भी बाहर बात करते हैं। मैं कलकत्ता में गया था, वहां में हम लोगों का एक आदमी को मैं जानता हूं, उसके घर में कारपेंटर था।
काम हो रहा था। ये लोग सब कोच बिहार का था, कामतापुर का था, गोरखा था, कारपेंटर था। काम खत्म हुआ, वो आदमी आया मालिक से मेरे सामने बोला कि सर पैसा दे दो, काम हो गया। तो मालिक ने पॉकेट से 5,000 रुपए निकाला, बोला जाओ मजा करो, दारू पियो, मजा करो। वो लेकर चला गया। मैंने ये आदमी से पूछा, आप ये 5,000 रुपए बोला क्यों? बोला दारू देने के लिए। आप बोलता मेरा बच्चा, आपका बच्चा का शिक्षा के लिए, अपना बीवी के लिए कुछ खरीद लो, कुछ अच्छे के लिए पैसे देता, क्यों दिया? बोला दारू पियो। तो जानता वो आदमी ने क्या बोला? बोला प्रद्योत, अगर ये इसका लड़का या इसका बच्चा को शिक्षा मिल गया ना, तो कल हमको कारपेंटर नहीं मिलेगा। सोचो क्या थिंकिंग है। अगर आज तिपरासा को एजुकेशन मिल गया ना, अगर आज तिपरासा को नौकरी, अच्छा जिंदगी मिल गया ना, कल नौकर नहीं मिलेगा। ये लोग आपको वहीं में खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए आपको एजुकेशन, डेवलपमेंट, उन्नति नहीं देना चाहते। ये सोच है। ये सोच से फाइट करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। सबने बोला इलेक्शन के बाद, एके मिश्रा आसबे ना, एके मिश्रा, अभी तो जाने ना, मजाक उड़ाया। खुद का तिपरासा ने मजाक उड़ाया, आया ना। मैं आपको बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन तो मैं लेकर ही आऊंगा, ये मेरा गारंटी है। ब्रू अकॉर्ड में मुझे याद है, मैं बार आप भी था वो टाइम, कंचनपुर में सब लोग गए, राशन बंद किया था। हम लोग तो आज थानसा के बारे में, हम लोग को ब्रू को भी डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है, रियांग को भी डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। क्या बोला था? आज त्रिपुराते चावल पावा जावे ना, तुम्हें जाओ मिजोराम में जाओ, तुम्हार जगह एखाने आछे, जाओ। बोबागरा ने बात किया, आज ब्रू को त्रिपुरा में जगह मिला। क्यों? आज से 100 साल पहले सब बोलता था अपना हिंदुस्तान को स्वाधीन नहीं मिलेगा, इंग्लैंड तो इतना बड़ा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कॉम्प्रोमाइज करो। भाई जब तक आपका इंटरेस्ट, आपका कम्युनिटी है ना, तब तक आपको कोई पावर दुनिया में हरा नहीं सकता। और तिपरा मोथा का पावर क्या है? तिपरा मोथा का पावर है अपना बुकुंग बाराक के संग इंसाफी देना। स्टूडेंट्स हो, आपके टीसीएफ हो, यहां में टीसीएफ है, मुस्लिम्स हो, ये तिपरा मोथा महाराजा वीर विक्रम के सिद्धांत से चलता है। हम लोग ने मिशन कंपाउंड में चर्च को जगह दिया, मां त्रिपुरा सुंदरी का रक्षा किया, बुद्ध मंदिर भी बनाया और शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया। ये लोग बोलते हैं कि धर्म में आपको अलग करो, आप ये जात है, आप वो जात है। पॉलिटिक्स तो ये लोगों ने किया, आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा आपको ये पॉलिटिक्स करके। आप लोग और तिपरासा लोग एक संग साइड बाय साइड चलो, दोनों का भविष्य अच्छा होगा, दोनों का बच्चा को नौकरी मिलेगा। आज आपका प्रॉब्लम
कोई तिपरासा नहीं है। आपका प्रॉब्लम आपका खुद का एमएलए है, खुद का नेता है, जो सिर्फ किसी और का सपना के बारे बात करता है, अपना सपना के बारे बात नहीं करता, दलाली करता है। यहां में we have people from different communities. We have the 19 tribes, 20 tribes of Tripura. We have Muslims, we have Buddhists, we have Hindus, we have Christians, we have people of all faiths. We don't discriminate. We have been discriminated, but we don't discriminate. Discriminate तो हमें किया गया। मन से आने से पहले किसी ने मुझसे पूछा लोकसभा में क्या होगा। मीडिया इसी के पीछे पागल है। लोकसभा 5 साल में एक बार आता है, माय डियर फ्रेंड्स। आएगा, 2 महीना यात्रा करके तमाशा करना, उसके बाद चला जाएगा। मैं उसी को सपोर्ट करूंगा जो तिपरासा को न्याय दे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दे, जो हमारे संग रहे। मैं किसी के संग ऐसे वैसे मुफ्त में जाने वाला नहीं हूं। अगर देना है तो मेरे लोगों को दो, महाराज को 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे कम्युनिटी को दो। कम्युनिटी को दिया, राइटिंग में दिया तो मैं बात करूंगा, वरना नो टॉक्स। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन अपने लोगों को बेचकर मैं नहीं मरूंगा। माई कमिटमेंट इज क्लियर कि अब से जो भी बच्चा पैदा हो, अब से जो भी नेक्स्ट जनरेशन बने, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। विजय रंखोल ने सैक्रिफाइस किया, नांद्रो देव बर्मा ने सैक्रिफाइस किया, एवरीबडी हैज सैक्रिफाइस्ड हियर। आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय पर्सनल लाइफ। और मैं नेगेटिव लाइन में नहीं जाना चाहता हूं। बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं, एमपी नेगेटिवली मेरे खिलाफ बोलता है। बोलने दो, आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, उसका चांस जा रहा है, उसको बोलने दो। मरने से पहले सबको उनका दिल का बात बोलने का अधिकार है, बोलने दो। हमको कोई आपत्ति नहीं। हमको ना उसका पोस्ट चाहिए, ना हमको उसका पोजीशन चाहिए। मेरा पोजीशन भगवान ने दिया है मुझे, मेरा लोगों ने दिया है। अगर आपको कुछ बोलना है, तो अगर आपको इलेक्शन जीतना है, तो अपने लोगों के बारे बात करो। हमारा लोग आज भी हम लोग का लोग गरीब है, आज भी हमको अधिकार चाहिए, आज भी जमीन चाहिए। जमीन, लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने वो वीडियो देखा। आज अगर हम अपने लोगों को जमीन दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ केयर दे सकते हैं, तो हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग के पास तो करोड़ करोड़ रुपया है। कहीं में बुलेट ट्रेन जा रहा है, कहीं में प्लेन जा रहा है, कहीं में हाईवे बन रहा है, कहीं में विदेश में इतना रुपया दिया जा रहा है। एक बार आपने मंदिर के लिए करोड़ करोड़ रुपया दिया। आज राम को आपने आदर किया, इतिहास है, मैं भी गया अयोध्या। आज हमारे लोगों को थोड़ा आदर कीजिए, उनको अधिकार दीजिए। मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता हूं, मैं इनके दिल में रहना चाहता हूं, मैं आपके दिल में रहना चाहता हूं। और आपके दिल में मैं तब तक रहूंगा जब तक मैंने स्वार्थी होकर अपने बारे नहीं सोचा, आपके बारे सोचा। आई लव यू फॉर दैट एंड आई हैव लव्ड यू फॉर दैट। मैं कमजोर हूं, छोड़ के जाना है चले जाइए, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपको प्यार करूंगा। एक दिन हम सबको जाना है, वी ऑल हैव टू गो। ईश्वर के पास सबको जाना है। और जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं सर उठा के जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपने से पहले आपके बारे सोचा। मेरे लिए
मैं अच्छे परिवार में पैदा हुआ, महल में पैदा हुआ, मां बाप ने घर दिया, महल दिया, पैसा दिया, लेकिन जिंदगी में हम सबको एक काम खुद करना पड़ता है, अपना नाम खुद कमाना पड़ता है। वी हैव टू अर्न अ नेम। और मैं जानता हूं कि मेरा नाम उसी दिन होगा वीर विक्रम का नाती जैसा, जिस दिन मैंने अपने लोगों को जस्टिस और इंसाफ दिया। हजार जाएंगे, लाखों रहेंगे सूरज, लेकिन अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा, जेम्स, even if there's no one with me, I will still fight for you, because that is my mission in life. My mission in life is not for me, it's for you, all of you. लास्ट में मैं नहीं जानता हूं आने वाले दिन में क्या होगा, लेकिन मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय हो, मैंने उनसे बात किया। मैंने कहा एक ना एक दिन टाइम तो आएगा जब हम सब आंचलिक पार्टी को, रीजनल पार्टी को एक आवाज में बात करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हां, सब लोग बोलता है कि तिपरा मोथा एक छोटा पार्टी है, ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मैं, अगर आपका प्यार रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, अगले 5 साल में तिपरा मोथा, तिपरा सभी बाहर जाके सबको यूनाइट करके अपना ट्राइबल का, अपना इंडिजिनस का प्रॉब्लम को रखेगा। सिर्फ त्रिपुरा में सीमित नहीं रहेगा। लेकिन अगर जीतना है बाहर, तो पहले घर को ठीक रखना पड़ेगा। इफ यू हैव टू एक्सपैंड, if you have to speak for the indigenous people of Northeast, if you have to speak for the tribals of Northeast, then we have to think bigger and we have to go ahead, but without losing our base. Our base is our home. I don't hate anyone. I have a lot of respect for the Prime Minister of India, the Home Minister of India. I have a lot of love and respect for Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi. Openly बोलता हूं, वो उनका प्रॉब्लम है, उन दोनों का प्रॉब्लम है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूं। आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप लोग फाइट कीजिए, मुझे बीच में मत तानिए। I have a respect for Sitaram Yechuri. I have no problem with anyone in Delhi. My problem is that there are some people in Agartala who don't want to give us our rights. So my dear New Delhi friends, you want my support? Then support our people in Tripura. Stop taking sides. I have no problem with anyone. But my only problem is you are not listening to the indigenous people of Tripura. I have a lot of respect for everyone. The Chief Minister of Tripura, Manik Babu, respect him. I request him, you are the Chief Minister of Tripura. So please also understand what we are trying to say. We are not anyone's enemy. We want to put our point. We have been denied in our land. ये तो जमीन आपको मानना पड़ेगा हमारा था। आज जब we are discriminated and we are denied by different governments, you have a chance to give us a better future. Please consider it. I request leaders like Sudeep Rai Burman. I worked with him. He's a dynamic leader. Please speak for us in Delhi and the CWC. Rajiv Gandhi signed the accord with Vijay Rankhol. Indira Gandhi gave us TTA-ADC. You can still, you may not be in power, but you can still speak for us.
I request Mr. Yachuri, I know him personally. Why are you only listening to one voice in Tripura? Tripura is not made by one community. There are many communities. Listen to every community. The Bukungbara people supported the CPM the most for 25 years. What did we get in return? सबसे ज्यादा हमने CPM को सपोर्ट किया तिपरासा ने. क्या मिला रिटर्न में? आप सोचिए कि आज का जनजाति इतना आवाज क्यों उठा रहा है? आज क्यों त्रिपुरा में सिर्फ हम लोग ही दुखी हैं? मैं पूछना चाहता हूं. कोई कहेगा कि ये पॉलिटिक्स नहीं है. दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज बिगर देन पॉलिटिक्स. देश राजनीति से बड़ा होता है. परिवार, देश, मां और अपना जाति पॉलिटिक्स से हमेशा बड़ा होता है. इसके लिए मैंने पुइला जाति उलो पार्टी किया. जो ये बात नहीं समझते हैं वो जिंदगी को भी नहीं समझते. लास्ट में आप सब, अर्जुन, अर्थात सोना बाबू है वहां में, चंद्रजॉय है, शाह आलम, सलाम अलैकुम. इतने बड़े आपको यहीं से दिखाई पड़ता है. मैं आपको बोलता हूं, आप पार्टी को देखकर पार्टी करते हो या नेता को देखकर पार्टी करते हो? पार्टी को देख के करना है तो यहां में बहुत पार्टीज है, जाइए, निमंत्रण होगा. बड़े पार्टी में छोटा सम्मान मिलेगा और इस छोटे पार्टी में आपका जो लीडर है आपको नाम लेकर पहचानता, आपका शक्ल देखकर पहचानता, आप कौन से गांव में है उनको पहचानता है. हमें whatever we have to do in life, अपना माइंड मेकअप करो. अगर आपको आज अपने लिए पैसा चाहिए और थोड़ा फैसिलिटी चाहिए तो अपना बच्चा का भविष्य को आज आप लिखकर बोल दो, बेटा बेटी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. आपका मां बाप ने आज कॉम्प्रोमाइज किया, आपका मां बाप ने आज अपने बारे सोचा, आपका फ्यूचर गया, जाओ गुड बाय, ये होगा. लेकिन अगर आपको अपना नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपना जाति, अपना कम्युनिटी को बचाना है, अपना फेथ, अपना बिलीफ, अपना धर्म को बचाना है, अपना सम्मान को बचाना है, तो आज आप आसान का रास्ता मत लो. वो रास्ता लो जिसमें आज आपको कष्ट होगा लेकिन कल आपका जिंदगी और आपका बच्चे का जिंदगी सुधर जाएगा. फाउंडेशन डे 3 साल बाद हुआ इसी एरिया में. और फाउंडेशन कोई भी पार्टी का जिस दिन हल्का हो जाए, द डे वी लीव बीजेपी को मैं मानता हूं, उसने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बनाया, अपना फाउंडेशन से नहीं हटा. और मैं बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बुबागरा लेके आएगा, तब तक फाउंडेशन से नहीं हटेगा. जो पार्टी अपना फाउंडेशन से हट जाएगा उसका फाउंडेशन डे का कोई मतलब नहीं. जो लोग ने चीनी हाथ चीनी शासन बोला, जो लोग ने बोला इलीगल इमिग्रेंट्स गो बैक, अपना पार्टी को बंद किया, फाउंडेशन को खत्म किया, इसके लिए आज कहीं नहीं. अपने आप को कमजोर मत करो. पॉकेट में पैसा कम हो कोई फर्क नहीं होता, खून खून होता है, जमीन जमीन होता है, अधिकार अधिकार होता है और हिम्मत हिम्मत होता है. किसी का बैंक बैलेंस देखकर आपका हिम्मत ज्यादा नहीं होता है, कम नहीं होता है. आज एक गरीब से गरीब आदमी भी बड़ा से बड़ा लीडर को चैलेंज कर सकता है अगर वो सत्य के रास्ते में हो और उसने झूठ नहीं बोला. ऑल ऑफ यू ऑल, कमिटी थोड़े दिन के बाद बनेगा,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, लेकिन महाराजा आपके लिए महाराजा रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई ये पद नहीं मिला तो आपको कम प्यार नहीं करने वाला हूं, जितना था उतना ही प्यार करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना पड़ेगा, अपना जाति को प्यार करना पड़ेगा। जो लोग दुखी हैं वो सुख नहीं बांट सकते। जो लोग पूरा दिन दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं, वो सुख नहीं बांट सकते। अपने परिवार में नहीं बांट सकते, अपने कामी में नहीं बांट सकते, अपने गांव में नहीं बांट सकते, अपने दोस्त में नहीं बांट सकते। इसके लिए आप वो चिंता छोड़ दो, वो चिंता मैंने लिया है। जहर मैं लूंगा, आपको अमृत मिलेगा। जहर मैं खाऊंगा, आपको फल मिलेगा। लेकिन ये मेरा जॉब है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तिपरासा को आने वाले दिन में क्या भविष्य में दूं। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन देकर ही रहूंगा। और उसके बाद भी और भी अगर मूवमेंट करना होगा तो करेंगे, क्योंकि जिस दिन हमने बात करना बंद किया, कोई और बात करेगा, वो हम करने नहीं देंगे। वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग, वी हैव टू अचीव। मिलेगा, और जिस दिन मिला, विश्वजीत सबसे पहले बुबागरा बोलेगा, अग्रीमेंट साइन हो या जो भी हो, मिलने के बाद मैं एक बार और ही बोलूंगा, ये दिल मांगे मोर, इसके बाद और भी मांगूंगा। एडीसी मिला, मांगा, और 3 सीट मिला, 3 सीट मिला। एटीटीएफ ने मांगा और मिला, आज मिलेगा, इसके बाद भी डिमांड करना रहेगा। और लास्ट मैसेज टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आज त्रिपुरा से बाहर है, जिसने बंदूक का रास्ता लिया है, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बंदूक से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप आइए, बात कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कीजिए, सिविल सोसाइटी से बात कीजिए। कम एंड टुगेदर लीव द पाथ ऑफ वायलेंस। बंदूक से कुछ नहीं मिलेगा, वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा। बंदूक को छोड़िए, नफरत को छोड़िए, बात कीजिए। आइए, हम आपको बात करवाएंगे और त्रिपुरा को शांति बनाएंगे। शांति से त्रिपुरा को आगे ले जाएंगे। अपने आप को उठाएंगे, किसी और को दबाएंगे नहीं। सबको उठाएंगे, किसी को नीचे नहीं रखेंगे। दिस इज माई लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू ऑल। आई लव यू। आप आए, थैंक यू सो मच। और कमिटमेंट रहता है, संकल्प रहता है। नेवर गिव अप। यू आर माई वॉरियर्स, वेदर इट इज TISF, Tipra Motha, TWF, TCF, you are all YTF, you are all my warriors, and you are my Senapatis. You are the future. You will bring the change. कल आपका है, आज उनका होने दो, कल हमारा होगा। ये बात रखकर I end my speech and I want to tell you, never give up. और डरो मत। बेलाय नो हामबाय खुलुंका। थैंक यू। আপনাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ফর ককবরকের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং আমাদের ভালোবাসা। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা আজকে এসেছেন এখানে। আপনারা জানেন যে বিগত 46 বছর ধরে যখন থেকে ককবরককে ত্রিপুরার স্টেট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, সেদিন থেকে ককবরকের পড়াশোনাও শুরু হয়েছিল। এরপরে ধীরে ধীরে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে সেটা
ভাষা বিষয় হিসেবে সেটা অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর 12 এলো। এখন তো গ্রাজুয়েশন কোর্সে পড়ানো হচ্ছে, MA তে পড়ানো হচ্ছে, পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেল, এবং 2 বছর হলো সেটা PhD প্রোগ্রামে ঢুকে গেছে। তো এর পেছনে ত্রিপুরার ককবর ভাষীদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পরিণতি আমরা বলতে পারবো, দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল। কিন্তু এত দূর পথ চলার পরেও সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের সমাধান কিন্তু আজও হয়নি। ভাষা যদি একটা গাড়ি হয়ে থাকে, তাহলে হরফ হচ্ছে চাকা। চাকা ছাড়া একটা গাড়ি যেরকম চলতে পারে না, একটা ভাষা হরফ ছাড়া সেটাকে লেখা যায় না। তো লেখ্যরূপে উত্তরণের জন্য ককবরকে কি হরফের কোন হরফ চাই সেটা নিয়ে বিতর্ক অনেকটা হয়েছে। আমি একটু পিছনের দিকে গিয়েও কিছু কথা বলতে চাই। বাংলা হরফে ককবরক লেখালেখি শুরু হয়েছে আজকে 126 বছর হল, 126 ইয়ার্স। এবং রোমান হরফে ককবরক লেখা শুরু হয়েছে এরও আগে থেকে, যদিও ককবরক ভাষাভাষী গ্রুপ নয়, ইংরেজরা এটা লেখালেখি করেছে। সেটা 1836 সাল থেকে লেখালেখি ওরা শুরু করেছে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে ককবরক ভাষার চর্চা, সেটা বলতে দ্বিধা নেই, সেটা বাংলা দিয়ে শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে যখন আমরা বুঝলাম যে বাংলা হরফ ককবরকের যে কিছু নিজস্ব রূপতাত্ত্বিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক তার যে বিশিষ্টতা রয়েছে, সেগুলো প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং সেখান থেকেই কিন্তু বিকল্প খোঁজার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এরপরেই রোমান লিপির কথা মনে আসে, এবং রোমান লিপির কথা মনে আসার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো রোমান স্ক্রিপ্টের তার যে ফ্লেক্সিবিলিটি। কারণ রোমান স্ক্রিপ্টের কোনো মা বাবা নেই। রোমান স্ক্রিপ্ট যারা আবিষ্কার করেছিল এবং যারা ওটাকে ব্যবহার করা শুরু করেছিল, তারা এই ধরাধামে আর কেউ নেই। সারা পৃথিবীতে 137টা মেজর ল্যাঙ্গুয়েজেস তারা রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ করে, এবং রোমান স্ক্রিপ্টটাকে একটু অদল বদল করে তাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে নেয়। আমরাও ঠিক তাই করেছি। কিন্তু ত্রিপুরাতে দেখা গেছে, ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তারপরে SCERT, তারপরে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, এরা কি এক অজানা কারণে ককবরকের উপরে জোর জবরদস্তি করে বাংলা হরফ চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এবং অনেক সময় তারা করে কি, রোমান স্ক্রিপ্ট কেউ যদি লিখতে চায় তার উপর বাধার সৃষ্টি করে। তো আমরা সরকারের কাছে এই আবেদন রাখি, এবং সংশ্লিষ্ট সকল যে ডিপার্টমেন্ট যেগুলো আছে তাদের কাছেও আমাদের আবেদন যে অনেক হয়েছে, লিপি নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ক্ষমতা, সেটা একমাত্র সেই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোকেদের উপরেই বর্তায়। দে আর দ্য অনলি স্টেক হোল্ডার। এবং সেই কারণেই বলছি, আমরা গতবার থেকে খুব জোরদার আন্দোলন শুরু করেছিলাম এই কারণে যে গতবার থেকেই আমরা জানতাম যে CBSE-তে ককবরক এজ এ ভার্নাকুলার এটা ইনক্লুডেড হয়েছে, এবং আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে
এবং যে যে স্কুল যেগুলো টিবিসিতে ছিল, কারণ টিবিসি থেকেও তো 125টা স্কুল বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে সেটা সিবিএসইতে গেছে। তো সেই সব স্কুলের ছাত্ররাও তারা খুব খুশি হয়ে এবার যখন নিজেদের সাবজেক্টগুলো রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পেল, ওরা কোকবরককে চুজ করে নিয়েছে। ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ছেলেমেয়েরা আছে তারা তো ক্লাস 1 থেকেই বাংলা হরফের সঙ্গে পরিচিত নয়, যার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম both to the CBSE authority as well as to the TBSE authority যে আপনারা পরীক্ষা পত্র যখন আপনারা ছাপাবেন, প্রশ্নপত্র যখন ছাপাবেন, সেই প্রশ্নপত্র যেন বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টে ছাপানো হয়। এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলে হয় না। আপনারা জানেন যে এই 125টা স্কুল যেটা টিবিসি থেকে সিবিএসই থেকে ছিল, এবং সিবিএসই থেকে যখন নোটিফিকেশন এলো যে সমস্ত প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র কিন্তু ইংরেজিতে হবে এজ পার নোটস, কারণ সিবিএসই ইংরেজি মাধ্যমের বোর্ড, তখন কিন্তু ত্রিপুরায় অভিভাবক মহলের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরাও খুব আতান্তরে পড়ে গিয়েছিল, এবং এটা আপনাদেরও জানা আছে। সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসটা শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জিনিসটা ওনাদের গোচরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরপরে 8-10 দিনের মাথায় কিন্তু সেই প্রবলেমটা সলভ করা হয়। কি করে? সিবিএসই কে যে করেই হোক বুঝিয়ে বলা হলো যেহেতু আমাদের এখানে এতগুলো স্কুল বাংলা মিডিয়াম থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে ট্রান্সফার হয়েছে, সুতরাং ওদের পক্ষে 1 বছরের মধ্যে ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র বোঝা এবং তার উত্তর লেখাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। অ্যান্ড সিবিএসই হ্যাজ এগ্রিড, এবং সিবিএসই বলেছে, এবং সিবিএসইর কথার প্রতিধ্বনি করে ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন চাঁদনী চান্দনা যিনি ছিলেন সেই সময়ে, ওনার তরফ থেকে একটা সার্কুলারে বের করা হয়েছিল যেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে আগামী 3 বছর ত্রিপুরাতে অনলি ফর দ্য স্টেট অফ ত্রিপুরা সিবিএসই পরিচালিত, সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত যে পরীক্ষাগুলো হবে ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য আগামী 3 বছর সেটা দ্বিভাষিক হবে, মানে বাংলা ভাষা প্রশ্নপত্র হবে, উত্তরপত্র লেখা যাবে, ইংরেজিতেও প্রশ্নপত্র হবে, কেউ যদি চায় লিখতে পারে। তো এখানে একটা প্রশ্ন, একটা অংশের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যদি দ্বিভাষিক ব্যবস্থা যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে নিয়ে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেটা করতে পারে, চালু করতে পারে ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে, তাহলে বড় ভাষী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আমরা তো দাবি করেছিলাম দ্বিলিপি, বাই স্ক্রিপ্ট, নট bilingual. If bilingual system can be allowed for 3 years by CBSE, why not by script system can be allowed? এর উত্তর কে দেবে? কেন এই দিশারিটা? আমরা সদুত্তর চাই। এরপরে সাম্প্রতিক যে ঘটনা, হঠাৎ করে 29 তারিখে টিবিএসির প্রেসিডেন্ট ডক্টর ধনঞ্জয় গণচৌধুরী পত্রিকায় খবর বেরোল যে 29 তারিখ উনি 8টা ডিস্ট্রিক্টের সবাই যতজন পরীক্ষা কেন্দ্রে যারা ভারপ্রাপ্ত আছে তাদেরকে নিয়ে বসেছেন এবং ওনাদেরকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে বলেছে যে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা কোনো উত্তরপত্র যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের প্রতি অ্যাকশন নেওয়া হবে। এরপরে আরো লেখা রয়েছে সেই পত্রিকায়
উনি নাকি এটাও বলেছেন যে কোনো ছাত্র সে যদি বাংলা হরফে না লিখে রোমান হরফে যদি লিখে উত্তরপত্র, তার নামে যাতে এফআইআর করা হয়। এটা কি ধরনের? এটা কি সুস্থ মস্তিষ্কের কোন একজন টিবিএসির মতো দায়িত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্টের পদে বসে এইভাবে ছাত্রদের হুমকি ধমকি দিতে পারে? এটা কি কাম্য? এরপরে সারা ত্রিপুরায় এটা একটা রিপার্কেশন হল। ছাত্র সংগঠন যতগুলো আছে তারা সবাই গেল, কথা বলল, এবং ঘরের ছেলেমেয়েরা যখন বিপদে পড়ি, অভিভাবক তো এগিয়ে আসতে পারে। আমরা অভিভাবক থেকে গেছি, আমরা বললাম যে স্যার এটা তো হয় না, আপনি কি করে বলবেন এটা? আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই লিপি বিতর্ক তো আজকের নয়, এটা অনেক দিনের পুরনো বিতর্ক, এবং সেই লিপি বিতর্কের সমাধান করতে দুটো কমিশন হয়েছিল। একটা হয়েছিল শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, আর একটা হয়েছিল পবিত্র সরকার কমিশন। 1990-তে হয়েছিল শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, যে কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে ককবরক ভাষাভাষীর লোক, যেহেতু তারা বেশিরভাগ লোক রোমান স্ক্রিপ্ট চায়, এবং ককবরক ভাষার রূপতাত্ত্বিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক যে নেচার, সেটা একমাত্র রোমান স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভবপর। এর জন্য রোমান স্ক্রিপ্টকে ককবরক ভাষার হরফ হিসেবে, মান্য হরফ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, সেটা উনি করে দিয়েছেন। এর 14 বছর পর, ইন দ্য ইয়ার 2004, পেশ করা হলো তৎকালীন সরকারের কাছে, তখন ছিলেন বামফ্রন্ট সরকার। 2018 অব্দি বামফ্রন্ট সরকার ছিল, কিন্তু এই 14 বছর আজকে যারা মেকি কান্না করছেন, মায়া কান্না, কুমির গম্ভীরাস্ত্র যারা বর্ষণ করছেন, তাদের কাছেও প্রশ্ন, হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ফর দ্যাট লাস্ট 14 ইয়ার্স? 14 ইয়ার্স, এটা তো এক যুগের বেশি, 2 বছর বেশি, 12 বছরে এক যুগ। তো রিপোর্ট পাওয়ার পরেও আপনারা 14 বছর কি করতে বসেছেন? আপনারা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতেন, কিন্তু করেনি। তখন প্রশ্ন, খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে যে সরকার কেন ককবরক ভাষীদের প্রতি এ ধরনের আচরণ করছে? কারণ সমস্ত ককবরক ভাষাভাষীরা চাইছে একটা জিনিস, কিন্তু চাপিয়ে দিচ্ছে আরেকটা জিনিস। এরপরে এলো আইপিএফটি এবং বিজেপির জোট সরকার। প্রথম 5 বছর ভানাই পানাই করে গেল, কিন্তু নতুন এই দ্বিতীয়বার যখন এলো, আমরা তো প্রথম বছর যেদিন জোট সরকার এলো তখন থেকে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি যে এটার সমাধান হোক। আজ কাল করে করে 6টা বছর চলে গেল। 7 বছরের মাথায় একটা রূপ দেখা গেল। গতবার যখন টিবিএসসি 12-এর পরীক্ষা চলছিল, 3টে স্কুলে ছাত্রদেরকে বাধা দেওয়া হলো যে তোমরা রোমান স্ক্রিপ্টে উত্তরপত্র লিখতে পারবে। এই 3টে স্কুল ছিল অম্পিনগর হাই স্কুল, চম্পানগর হাই স্কুল, আর ছিল বরকাটান হাই স্কুল। এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনারা কেন এই বাধা দিয়েছেন? বললো আমাদের বাধা দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে, মৌখিক নির্দেশ, টেলিফোনিক নির্দেশ এসেছে ফ্রম দ্য অফিস অফ দ্য টিবিএসসি। তখন আমরা বললাম যে আপনারা কি মৌখিক নির্দেশে কাজ করবে? মৌখিক নির্দেশে কি চলে সরকারি কাজ করব? টিবিএসসির যদি এতই ইচ্ছা হয় যে ককবরক ভাষার পরীক্ষা শুধুমাত্র
বাংলা হরফে লেখার প্রশ্নপত্র লেখার জন্য, তাহলে হোয়াই ডু নট দে ইস্যু আর রিটেন নোটিস? রিটেন সার্কুলার ইস্যু করছে না কেন? হোয়াই? আপনারা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কিছুই বলবেন না, নোটিফিকেশন কিছুই করবেন না, সব মুখে মারিতম জগৎ করবেন, এটা তো মানা যায় না। ত্রিপুরায় 13-14 লক্ষ ককবরক ভাষাভাষী লোক আছেন যারা ব্যবহার করেন ককবরক ভাষাটাকে। ককবরক ভাষাটাকে ব্যবহার করে ত্রিপুরার বাইরে বাংলাদেশেও ককবরক ভাষাভাষী আছেন প্রায় 3 লক্ষের। আসামে লাখখানেকের মতো ককবরক ভাষাভাষী আছে। তো এত বড় একটা জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা, সেটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার সরকার পায়। তো এসব ব্যাপার নিয়ে আমরা অনেকবার আবেদন, নিবেদন, আলাপ আলোচনা এসব করে এটার একটা সুরাহা করার চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম বোর্ড প্রেসিডেন্ট ডক্টর ধনঞ্জয় গম চৌধুরী, উনি প্রথম দিন বলছেন যে কোনো মতেই রোমান স্ক্রিপ্ট এলাও করা হবে না। এরপর 2 দিন পরে বললেন যে হ্যাঁ, রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দুটো স্ক্রিপ্টেই উত্তরপত্র লেখা যাবে। এর 2 দিন পরে আবার বললেন যে না, লেখা যাবে না। এই যে এইভাবে পরীক্ষার ঠিক আগ মুহূর্তে উনি ঘন ঘন ওনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছেন, ঘন ঘন ওনার বক্তব্য পাল্টে যাচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন একটা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে উনার কি অধিকার আছে যে এতগুলো ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনমিনি খেলা? কারণ ছাত্র ছাত্রীরাও তো একটা মুশকিলে পড়ে যাচ্ছে, তারা একটা মানসিক সংকটে পড়ে যাচ্ছে। কারণ তাদের কাছে তো ইনফরমেশন যাচ্ছে যে ককবরক ভাষার পরীক্ষাটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, আবার কিছুক্ষণ পরেই ইনফরমেশন চলে যাচ্ছে যে না, বাংলাতে লিখতে হবে। তো এদের উপরে যে এই যে একটা মানসিক পীড়ন চলছে, এর জন্য কে দায়ী থাকবে? এবং শুধু তা না, এর একটা অন্য ধরনের প্রভাবও পড়বে। আপনারা জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্য, এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস, এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরে শান্তিতে, খুব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আছি। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় যে সিবিএসই প্রেসিডেন্টের এই ধরনের কর্মকাণ্ড ত্রিপুরায় বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের যে বাতাবরণ আছে, সেই বাতাবরণে কিন্তু একটা কালো ধোঁয়ার একটা পরিবেশ উনি তৈরি করেছে। এটাকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। আমাদের আবেদন থাকবে সরকারের কাছে, অর্গানাইজেশন নিয়ে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ফর ককবরক তৈরি করেছে, এবং আজকে আমাদের মিটিংয়ে এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী 12 তারিখ থেকে টিপিএসসি প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন 10 তারিখ অব্দি অপেক্ষা করব। আমরা 10 তারিখ না, আমরা 11 তারিখ অব্দি অপেক্ষা করছি, এবং 11 তারিখের মধ্যে যদি কোন ধরনের পজিটিভ ফিলার যদি না আসে, আমাদের দাবির সপক্ষে যদি কোনো ফিলার যদি না আসে, 12 তারিখ থেকে সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন হবে, এবং আন্দোলনের রূপ কি হবে সেটা আমরা এখনো ঠিক করিনি।
আজকাল পরশু 3 দিন সময় আছে আমাদের হাতে। আমরা আন্দোলনের স্বরূপটা কি হবে সেটা তখন বলব। প্রশ্নপত্র যেন বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি ককবরক স্ক্রিপ্টে ছাপানো হয়। প্রথম দাবি হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট, বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়, বোথ ফর সিবিএসই এন্ড ডিপিএসসি। এটা হলো প্রথম। দ্বিতীয় দাবি হল যে এসসিইআরটি এবং ডাইরেক্টর অফ ককবরক এন্ড আদার মাইনরিটিজ ল্যাঙ্গুয়েজেস থেকে ককবরক ভাষার উপরে যে টেক্সট বইগুলো ছাপানো হয় সেইগুলো যেন বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টেও ছাপানো হয়। এটা হচ্ছে আমাদের 2 নম্বর দাবি। 3 নম্বর দাবি হচ্ছে, একটু পরে আসবে, সেটা হচ্ছে যে ভাষা যে লিখিত রূপে যখন উত্তরণ হয় তখন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের একটা প্রশ্ন আসে, এবং সেসব কাজগুলো করার জন্য আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে ককবরক একাডেমি তৈরি করা হবে। এটা পার্মানেন্ট একটা সেটআপ, যারা এই ভাষার উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করার জন্য ওই ধরনের উপযুক্ত লোকজন নিয়ে একটা ককবরক একাডেমি তৈরি করা হবে। थांनाय 29 जानुवारि कायसा टिबिएसनि मिटिंगो आमाहायके 8 डिस्ट्रिक्टनि जे एग्जाम सेन्टर दंमानि आ जागानि इनचार्ज दंना आमाहायके इंस्ट्रक्शन रो नि जे कक आवायिंगै दंमानि आ जागाओ तुमुनो रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन आन्सर केन एफियार नाय आबो बाहाय नुचों बो बाहाय सिचुएशन नुनो लखन हमबाय रोमान स्क्रिप्ट ना तो ये परीक्षा रेखानो आंबो किसा सोशल मीडिया नुखा तबे गवर्नमेंट बाबे कोनो सार्कुलेशन लाइक आमाहाय कोनो मेमोरेंडम बा मते एटा सरकार ऑफिशियली नोटिफिकेशन गेजेट नोटिफिकेशन जारी खायजे दलाय मायाबा ऐसा जों लीगल प्रोफेशन तो जों लीगल को मा सानाय एंकाय आरो जे साइट महबा बिनि बॉयज बांखाया को बिनि जे बायथां बॉयस कोनो একটা টিভি চ্যানেলে বিশেষ ক্লিপান খায়াকো শুধু প্রতিবাদে কলাম সিমি আবনো 31 এগো সাকানি সংসমানকা আবতো যদিন অমহায়কা সাইতাম হাকাই পৃথিবীর ইতিহাস অমহাই বাংলাকে হটকারিতা বা হিটলার জারি অমহাই পৃথিবীও টঙ্গো নাংখানায় আশা খায়তা তাই Omo untuk main kata jalan sini diperasa सरकारी मुठन बेसरकारी त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन आरो माध्यमिक जरा परीक्षा नाय बा 12 नाय बरं पक्षे अबकायसा लाइनति क्वेश्चनेबल इनको मताबक जदिनो गवर्नमेंट अबनो डॉक्यूमेंट बाय जदिनो बरक साकलाय कांका जेकुनो गवर्नमेंट सार्कुलार खानां सकां जेकुनो आइन बा जेकुनो rules government abono finance gakai publication makai ba notification jari makai je Tripura Board of Secondary Education ni president engai boss signatory engai ba ma sanai jara Tripura Board of Parikha renai borok compulsory bangla manai aro hageta others language ke ma reglak ini baba ka circulation reject makai to Akorok bo tayo 3 months barangka 6 months orang kali kangkai bo ama hai korok satu jadi okok sama pro bekangkai affair kaman bimbir deh bo jisu koton thra pran menteri untunla Rahul Gandhi kaisa cira sorito ini ni kaisa famous paribani familiar paribani bo se sagata zaman ola sese mesa supreme court thanga chidle man sunlo semamle ngai tabo odonon be gon chaudhary ni against bo jodino mahike bo toitha praman legally man to kangkai engka bo affair khlajon bin birode amo to ব্যক্তিগত bini boto board ni si member board ni si president bo boto amo kaisa amara bangali ni sabapati egla bo জাতিগত ভাষাগত প্রায় বিভেদ খায়নি
Bina wata sampradaya sursuri. Engka bina bo kaisa desdrohi ni ain dat lagu besi ban birudi FIR mano. Rastrodrohi. But kaisa student hajar student rok ni jeda parikha gana phai. Tamong thanai boi. 6 mas sekang jadi sakla jai plai. Toma tongka bo sai bo mosan kamu. Ka tabu bono bo ang sarama ka bini tabu boro phetnai. Tabu kisa pressure maha kai chin boro dongka. Sab samay na amai ke mentality thumine ka ti prasarama painani bakun byaparia thunga bakun byaparia अब हैन संगवे फेका रास तिखने लिदा नंगा का सब समय न फ्लेक्सिबल ओके ताबो जे हजारवा अतुल देबरमा बचे खरक्ष छमती पूरा हेडमास्टर दावताम बुद्धनि दुमासरने पकुतिशन बर्न टू मेंबर फाये लैंग्वेज नीति रेखा आ समय ताब नेगेटिव निमान आंगाबनो एक्सपेक्टेड आं न्यूज मेरे सागाबले आ समय बर्न बिरुदी देखलायका किसुक स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन ताबो टीएसएम लिडार सानथाकान बोसान समादमा मासम मोसां सिनेबो साकाय तो बरक जाजे फांगानो टीएसएफ आगि जे बेबेसन चिनि जरगो सं जे सकराम लंकामा ताबो क्रैया बर नामे मात्र सिमिसि आयाराम गायाराम ते केसा तिपुरा मथारावनि कायसा खायदा खायतो कायसा सिक्ला सकबिनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि अमं हनेरामबै कायसा तिपुरा सारनो बिब्रांति टीआईएसएफ खायौका gaya thangsa ibu munggo sekali ruparo, gay, oh royal family pakai produk dia sama kapan soy, dah produk tak gua nonton tak berajan sama illegal, bini biru tak kau file kayak bot abu bobo, aw bokun jadi sihna sara maharaja produk itu development berseri miya, bukan apa bot produk saja, produk bonnet itu tahu tamu ini ancolik party movement kayak mana dono, ngastok lagi thangsa soy, tahu bawa mai ketung berno. Orang pajin tongga ka Kolkata 3 mas tongyo, Shillong 3 mas tongyo. Ekdin tongga ka aras 15 din tongyo, 20 din tongyo. Bojo ti prasa hamda sama babin ba ora ko toni koita ব্যবসা nuka angkai nutumle. Ora ব্যবসা banijak bini jeu kaile bare ne homok samani jatuna wansens rijakle. Bo ti pramo sani tini jara khane satun, ko bui tongai satun. Ano sapuro ang bokhanajak. Bo malamcho dibas ganani ata khalik orang kota Marang jagana hai free tenis ko doktor Marang nahrai barat ti prasaran kabang ma hostel tangai kompusai barat ti prasaran bisna khendang samarok ti pramot hakomata phais ni ba election mas kangrok busuk je false assurance like ti prasaran ka tau khano raja no hakangana ani birodane obijog ang sain thanai kantu karon ang 3 rajan itias siu bufa kirit bikram mp 3 bar elected jak Bangladesh masa fakir kok sama kiri, bone borok ogrok semaya, borok boti perasaan rajahan salai tongkol tongba, putih bini boti kiasan promani paitun, angkat lengkai tai kun jana kau bersakla, ang bong biru dia bersakla kesiapan, ang bor nonton tuh ang bor ni, engkau angka bosi butung itu tahu nak ang bong kelawo, ang bong arai bosok tongka, angor language tijang masakan kai, orang tahu language tijang dai dalam ka main karena kau rajahan bagai sih. আগে রাজধানী প্রশাসন কক বরাবর কোন প্রশাসন ক্ষমতা ও অর্ডার সার্কুলেশন গ্রই আগে রাজধানী কর বরাবর 400-500 বছর আগে কথা মেখলাইনকাই ইনকো বাখায়ু দেন নাগরিক বাই ইনকা 1862 হলাই হতে কাই বাংলা ভাষা একলাইকে ইনকা বা নি রাজ পরিবার আগটা তোমার থাং মণিপুরি ইম্ফল তোমার থাংলা মণিপুরি ভাষা মামান শুনিলা Nagalaya Shillong tongay khachiro thaksinla bong basa popoka sunela Assamese dispo tongay Assamese rono sunela paro Assamese basa popoka thangai Bihari bong ningko tongay rono bong ketejo tongay rok bong Bihari basa popoka sunedi Maratha rok Maharashtra thangai bong kepetel tongmane bong raja tongma jakhankan sunela bong nijiswa basa kolahapuri raja homog raja bongaro pratok basa raja pojable beti krom tamba Tripura orang depan mau bicara engu orang depan mau sima tik tunggu orang raja orang bui putra ya orang yang paise jagati bangsa
engka tini je Mahabharata kerja baksa-baksa proud ke kok saitung sing Kshatriya Samas Kshatriya rok to ST crimes kemiya karon Bharat Sambidan sipro Kshatriya no ST Kshatriya bla engka nang tini jodon Tripura Kshatriya sakakan nang tini ST karabun khani karon samjak mane kengko bagai singo sudra ramai bagai bosan bagai pasingya ST reserve ba HC reservation no ST ya HC rok engke ST rok reservation khama kai oh bo Jharkhand ya Hindustani rawa korong bagai sipayo sianu yang bu ngata Tripura wa agotla to matri koto sawo engkai ka muti prukai sungnuka watu ifai pro age ani jethi ba payo kai yongri no ang yang bicu masa sawo no te khasilang lia makhan nok tanah mahai bina kona wani watang khlama par khasi wi lokang o yong roi ketamo makhan nok tanah mahai tam sama kai wati faibro singsi makra rok besaram sapun wati manjar phoko bufang berek tora thangai besar kajang ka phangkai sawo wati thakai nok tanah wati nyaga nok tanah wati thakai nok tai pogoi thang kati prasaba amakra bakhasusun sung sawang ro di prasara semakra bakhasutu jika taruh mana screen asuk ini Dr. Atul Debarma bane aga gorodang shu bane aga gorang shu samajo doctor ngmaja ka asomaya kono rokom P division passing science ngkai baborata doktor ngka bihik ba doktor ngka kai tini dilirona klaimang ka ngka ba tabu borotamo wanji ni dalal gir khen sapta tampang sako awa kisum khogo hisano borok ba dalal gir khain tabu kaisa language ni chairman ha mohni borok ba tabu bata mane gari mane pau ko tampang ba ti prasaram thunang kai ti prasano sobai chok khai mai thun pun tampang ba ngai tabu TSU borota bortong engkai TSU rok to borok sandang kai CPM ni kaisa branch KSF di pramotha thike thinai khakwa tongai rok benthanga engka porwatan ga monoti borok strong ko khaika bo borok clarify ga nakha nangka loglo shika mantri telefon khai mamla je 29 tarik ga mutu imte chingkhana mane education minister sahab tama buti FIR rok afar tam buti ko omoki Tripura gণতন্ত্র ko na Hitler ra hasan khan pheke sungmanla sungmai kri khable kirjabla thina krible origin debama tinu thina kriya answer ana প্রচুর ana jaga কথা কাছে দেখা ফেল স্যার ও দাদা আপনার কথা আমি শুনেছি সবসময় শুনি খারাপ কিছু আসেনি ভালো কিছু আসেনি তো বিচার করে দেখেন ইনশাআল্লাহ তাও কিনে রাখবো না মুছিনে হা চীনা হাসিনের উল্টা তাও খানে বাগে আন্দোলন চল বলেন আঞ্চলিক পার্টি দেন খানায় রদুর যখন ফাইকা ত্রিপুরা মঠা খানা হয় আসামে বনাং সাংসাকা ফারি जों চিনি হাও বিচার সনে নাঙ্গো সারা পৃথিবীও जों বিচার ন আন্দোলন খানায় সক্ত আন্দোলন খানায় আবশ্যক ব্যাং দালাল বরনি যাতে কাইসা বক ফাইমা হাইকা ব্রোকার ফাইমা হাইকা ফাইयै IPT no নষ্ট খানা বাগাইছি বনি আসল বনি আর টিম রনে পুলা দেশ IPT এনচি ইন্ডল আর অংখা 600 একদম সিপিএম না হামজা গিয়া কংগ্রেস না হামজা গিয়া বিজেপি না হামজা আর বড় আর যুক্তঙ্গে আন্দোলন খাইতঙ্কা এটা সময় আপনার নষ্ট খাই যাচ্ছে আংপায়া ককসা রোমান স্ক্রিপ্টিও সাম্পাইন তামাসা নং ত্রিপুরাসানি বাগে মরেগা করকে জায়গা হিনসানায় kok borong maya salida te bini dese de tabuk saka pros kalida tonarok paketam nge buku ko te dak sidak tong na sawane buri ro khetam othela taka sala khetam buku ko hap tomekha salita 13 jone MLA sirkhok dei thani rastar block khaidi ha পরীক্ষা ইয়েছে করোনা বুকা পুরো মানু আগে যখন ত্রিপুরা বুকুম বড় সিলাই ত্রিপুরা 10 পাহাড় মাস্টার খানা মখানের কাছে বনো অফিস টাইম মাসে বেতন চাইতমন কেন্দ্র সিনে বড় খাই নাঙ্গা প্রো ওয়াংসা গাড়ি সকলা বছর নয় নাং অফিস ফাইয়া তো মানবা আর তাম সাজন দাও ত্রিপুরা তাম সাজন তোমার বাইকে রোমান স্ক্রিন নদে খেলা তব আং বাগিনো সাকা সিস্টেমে থানাঙ্গো আফরো এই যে অতুল দেববর্মা টেবিনটাই সহজে কিনে যাবে সব আপর
দশর হুকুম কোনো ছাত্র সংগঠন একটা শিকাখায় নাখায় তাই কেসাংকায় তার কক ব্রক রোমান স্ক্রিপ্ট টিম চিনি ব্যাংকার রিটায়ারমেন্ট চিনি বিকাশ বাবু সংরক বড় ত্রিপুরা খায় খুব সনাম দন্য বড় নখায় সমাজত থাকায় চেয়ার কাহামকা বুপাই মারু जोंखायथ' खामफ्लायफोर सिरिजा गैया गाबो हिंसा मा कब गैया কিন্তু বড় হয় নেতারগনি বড় হয় বুদ্ধিজীবী তিনি সময় আসে আসলাইকে সাচার তাং আসু বাপ্রু ত্রিপুরানি যে রোমান স্ক্রিপ্টনি দাবি কি কনক্লুশন নংखाबा তাং थैदंसा যে কোনো ইস্যুनो वाइसा नों हर मुसुंग खांका आबनो कन्टिन्यू मुसुंग थानांगौ माइफानो नों संग काका सगैनायदि वाइसा हर बोथारदि किचा तुंग गताय सब बोथारदि नायफा माइ थगिया नायथंगौ Gadina movement kama system sekali. Angka omah movement atau kondo pari bau mesti saja bau cinti perasa pada masa pari sini orang khabar ada abo kerja. Ang language so baru khabar ini bagai sama ya. Kita pun om mai thud bai agot la aram mai se tongge. Kalau TV na ye tong thok sa thokai tong la ye. Do phani samang khaya na buma khanu jala ye sanwan mana bagai tong ase kik sugre. Tabu je andolon khai dofa bai thine samani ta thine thai na kasa. आगे वो रखा जाता है कतरा समाता तो वही पौधा बिलो बात समझ सर अब तक तांगे रखा मालिया सब माप से रखा क्या ताऊ तो बाबू एमएलए कर ले आंबी सब लोग समय है नंगाती को माया कता सरिता आंगला मासा रखा को माया ताऊ रखा मिया कोई को आंग मासा के को बथर माऊ रे आंग कोई माजिया केंद्र आंग आशी संतांग रको जेंग दोला खाओ आंदिरा वो बुजा सुका पुलिस के थाना थकलाची आपको पाब्लिक फाइव है आं सेमान बुजाग माने आं आसि सन्दाङाव आप्रुसे सेसायखौ नाबालकसिखौ 14 years बुंयानै सिङा आप्रु गजागौ सेला दाजागौ तैसा निपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री नायनान सबै होइतन तासो न होइतन ओ जों आप्रु खरमनै दा खरताम आं बुङो पफाइन कथा गायताबो अरो मानस्थिति ताबो इकताबो अपक थाइसाबा इंग्लिश सेंटिमेंट टिप्रासर में जली मानी खाय आं नायनि मानी अरस अर बुकुंगसे बखरा बेरानो या हो आं लायो ओ मखरा वाटी फेके बसार म सामान अकमता वाटी थाके नक्ता मानी ताबो खाय गरगा उर आं ताबो साइमा टाका बोला बोलो अबना से याना आमी कोनो लाइबिलिटी करे आं टिप्रासर जखन आं मेडिया नरक फेका आं साक्लायन साका ओ टिप्रासर सुरु ओवर लैंग्वेज movement ka kitsa ko ang saka language movement tansi NGO tansi phasdi o ha sini ha sini baru ba hamane sita 1941 population lese classation assembly sit dabi khlayen korani gawa tabu kaisa thanai puru bo sajaka bedek rong sama sajali ano saka baki bedek ain pitin bedek saka so ang sasa ain pitin ekta botman sajen takai ain pitin botman khibe 7 tarik Press Club conference ka ain piting bottom up ko ga bottom up ang no bo thanganang bo ga borok tabuk khanang ba sulai de je bahake 80% sanman bokha maya hanso maya kan nor wa kheta sai ko advance sai tu ang samsagiri khaina bagai MLA bansana bagai homok sana bagai anga ba khaina ka bang BJP thangai no election sekarang ini minister Vikas Devarma kenapa contoh anak kaya bersaka anak saka tara mana jekono jaga asal sini sekarang ina sama kenapa contoh motor media kenapa ya lopo tatal kano sadom desa cari tara sama tatal nai anak saka ble tebus bung semanu sini MP bano kaya baring kata event dal dam foto jama tiap buk kenapa contoh event nam nago hazagirin digo pajak sini buku patal baik sini bahasa kobita BJP hokai cawo nai ang tintang ko no sakaan dukhan angu tabuk jara BJP thanai asu nationalist borok rokse or oro jorkha borok kahambuya haya tar mane singbo ja tongnai sidi narok samia 1993 সমবত আঙ্গাবত বই মারুতুনাই অনিল বিশ্বাস আপনি কাছে পশ্চিমবঙ্গ বসারিকা যে দার্জিলিংনি নেপালি রক borok sa bagan khai kon famous Nepal famous nei a kok these beno borong ni aroni MP masa CPM ni takon
resign ni kabo oro bo Anil Biswas bo apology masanka mane sani bagisan lebar kai ba ang to ano to sani bagisan lebar sana budible ang tang ko ngan so kacin borab de mano maiya to kana kana taxes dra tipasara tai edisiwo duita sidin kha vacancy abo tangai aptang khlai kana ine obo bang ku bikok side nai horaksa MLA tongo bo sawo okolotui dosi sonai Tripura motha sakatan thaka 3 punya leader charali punya committee khawi tam orthotong ang saka boro Pijus Biswas bai advocate malanya phone hampa huni apana annago boitomle nungo porita je boy founder Tripura state party ni bose undertaking ruwei Tripura motha party ni bai busawi MLA njak bahai ke bo aw aje Tripura motha party reisara sammamphru bung sikre oda somon songrok da dine songrok da sidam song bongno bahai ke arap dike pro asul tong kangwano bongno bo boro je busujer asunti gereng oborno bo boys lang bai ke borang bai kangwano bongno angni jibaro manjagang nukas raisrai ang tokono borno kra song tini ke tangi sagakai tagi phaita lamkha alibri neta seble ha sai tongo seng produk dimuti tongo seng muti suku seng muti khayo nganor ale bidina ta dokhan be khai pung silita anga purmangka boro tamsa council sabai nai kumro sabai da mangka kasha parliamentary law edisi to law sekre boro to thangpai bekha boro to thansa nang bai kai Tripura state party ni nomination by sabai phayo bono boys ka khane ba ko khane legal action nana bagai nang thang ba thangmeble nini je asra da dujon thang ka school jana elected basis INPT ni chodo jana chodo ni 28 da hom se ko matang ka 15 nikai nang tabo boko gila nang TSP additional whole khaimana nai salai to anga pro khnawe ko bimang jalaka ai pa nang tinta ni sakang kai saksano sigi to ang PCS office angjak ang Shillong pori phajak ang America pori phajar ang sawoi do phanon tai lama ta kori ang sanangas ar jara sikla buddhijibo obosno angka tini ori man skini obmya tango ma koksa kai joto ngui tamani jokha raja tembrota norok roman skriptang sokto andolong khaimalia norok jodina sahya ka tangen nor party songotan ang sai mas bisingono putu phentong lang to sai mas bising sasika lang sai man ka je dari driver kan mostering khamra hamia mo free jemon sima haina chung saimanu chung dokhani bege sere sep function chung khai penro Tripura motha kichu kurang sare ka grata Tripura Happing TV ni bisina apur sairu 28 tarik November 2021 no somoto der 28 tarik antren sepai ko na grata Tripura bo ngai par pode khai ha se annago bokhogrika bothana humkiri phaiga waini phaiga bes kaham kok tabuka okhara okhana nangkha ble ta roman script tungomo thungjamang mungsaya teu thungjanai nini jaga NC Department revenue minister thaitangai tau gosiangano kathang to borang dai mangkhum bonang chiso deputy CM tanadi education A to Z অর্থাৎ প্রাইমারি সিমি হায়ার এডুকেশন অবনা সিমি নরক রাখাই তুমি এটা বরংনি অ্যালায়েন্স পুরো বরংনি বকাইসা অহংকার আপনি INPT রনো দুইটা তিনটা সের ওই ঠিক আছে বিজেপি রনো চারটা সের ওই তুমুং বসা কাঙ্কা 13 তান খুমু আপনি কা একটা ভাইটাল রাষ্ট্র দেখে মানখু আপনি INPT পর মাহাইয়া IPF তিনের কাকাইন সিসং গাবিনা লিদা তোমারা angka tahu sini ani payung na ex minister IPF 3-4 bosolo monti kokang angka takhabe rajan logo tesa eligibility pai kongjo kabobo takhate nationalist o 4 bosor kormososio nang tak khai malia nang tai yakat phungya bapru nang to IPF tini monti yakat phema bai to angkong yable angka monti kri kha puru simpi dokha hamlago MLA kri puru simpi dokha nabai ka hamso angka CPM bapino CPM ro
93 সনে 10 সালের মুখ্যমন্ত্রী ফেমানে সিদ্ধান্ত জোট সরকার পয়সার আশা করল মাটো লাঠা কটা কটা তুলে এনা লাইন পারমিট দিতে হবে দিতে উপজাতিদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বনি ম্যানিফেস্টো দङ ওলা 10 সালের ক্ষমতা ফাঁয় পড়া রেখা ও সিপিএম খানে রেখা হক বাস সিপিএম খাইবা ঠকেও টিপ্রাসা লিডার টিপ্রাসা ঠকু বুঝে তা সারি বাইকে সাবধান নাই থানজান সাউ তাকলাই রদুত থানজান সাউই বন রাজা বংশনি যত বর্ণ ফাইয়ে 70-80% টিপ্রাসা থানজান খা নিন থানজান তেটা সিলবাই তাखाय কাম খাবা আবো জরাওয়াং কক সাসে নাই गांग साव टिप्रान बागै टाउन रंग थांनाय सानाय नरक और माने स्क्रीन बागै मुभमेंट फाइता परमानेंट वाइस सेवन और कैबिनेट बा ऑप्शन तमले अमो पार्लियामेंट बिल थानाय बले त्रिपुरा बोर्ड नि जते इनका पार्लियामेंट थानाय अमो अमो त्रिपुरा असेंबली ओनो पास लायो त्रिपुरा नि असेंबली कैबिनेट पास लागे न जे कक बरो रोमान स्क्रिप्ट बाय अबकाय बुटा परीक्षा मारना जेहेतु त्रिपुरा न सेकेंड लैंग्वेज नि सिग्रिजा स्टेट गवर्नमेंट पॉसिबल केटोनी बरक सामाय खां खां प्रसप्ता हमास गई सुर मंत्री एमएलए साना बागे सिमिसे ओ सला सिकला रक बुरै सिकला न थाङै बेरें मा हाय सिदा बफार नंना बुगला नंना बय जान नंना ति खपाले सिनाय नि गान सलाय मा हेंलाय तङ का बायके नों कसनाय बा निना आसल जागाबर सफासिनाय बा निना आसल अधिकारी बा खेला हिंदी बाय सो बंचित दंसिना न आगि सिं फैया जागा जमिल लैंड रेवेन्यू ति केबा सीरियस गरै मूवमेंट करे ममता नती सामाना खरकसा बराका हिना कमेन्ट केसेमा नोंथाङै ममता नती सुप्रीम कोर्ट आं साबर आबरनो वाक बेबा सबितन माखासौ आनर जे कमेन्ट खाय बनो वा हाता बै वाक बेब सं नंग बर सुप्रीम कोर्ट थानानै बर ममता नि आं ताम सका ममतांगो जयचिन ता खरकसा तामनि ब तामफायका बा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी न इनका बसाव आगिन अलॉटमेंट पाइजा मिनि एलेमेंट जका निन कागज तो आंनि कथिन न रिफिट मनो पुलिस बाक्सा आ बर खतिता अब अरिदिन नंसिया ताको घरिदान बते को ताको सिं हेबो हा नंका ममता नंता सुप्रीम खायतना आव बुमा बुफा संबन बाय नंका आंतारि कांसौ बुजिया सुजिया खसिता सातुन आइनिबो आकार लनो बो एलपसिया also advice up to have both about advice ta khatun buino khai khatan ta khatun parce phaya nuk jaga phajang bai angki kriba kriya ang sajong ina bagai ba krilia ang buino bathana bagai ba ani posto dia ang kebon bathan nai ang wansang nasle ilia agi snasle man ang siang tak sai maka wansang taw tripura ho boni yapen kri ba taw tobo phangkai ja khaisu sung sabono senaringya tobo phangba jaga ka sai mamluna senaringnya ka beton ka ang sai teman tu sin abona kai belana arifin bangsana simaya selaka ham produk na tu ta na ya ko heng tongla sinema na ya khai foto tilai jang ni buri dong ko produk fruti motom sulai yogan la ya 27 besong 20 tangkai 25 ke 26 ke apus tada marna ang saka free option ang 27 tarik tinya bosau iya boni samsagiri khai rang dalal khai sana bagai bang himnana iya tabu sina NPT botoma rok bai bo 7 tarik ko borano saka mangang nai tomong borok ang dai ekmot ya ka ang godin sikai ang nang bai soi jora khorosoi lapri serang bare no nang dangaro lo thangai president ko ka party ni bide saka harijan deban mana pojjekar janam rakri tabun committee ko thai ko ang thai ko nangani minta phairan ti ka pasangya nang jadi na wansan dalage wansan kiriya to hanga agalo tongo tak di pati central mondin phaina sikara jogon kono agot lapa khai oglak bos সময় বতিকে চাররা বতিকে তাং ফাইছে তার বাতাল ফাইনে কিন্তু বিপ্লব হয় এমন চারা যখন তাবুক উঁচি কর্মসা যখন তাবুক কিছু উঠাংমা পরে নাও নগানো সাকা তাতা ছাউইতে তি প্রসা থাকে না এমন দিন ফাইন আগত সর ফাইন ন কেরে পুংসা মা পেন কোকসা জল তাপ লাইরে কঠিকে চেয়ার সুপাই কে সিনেমা দিনখানো দফানো তা ঠকেরি আং হরিজন দেবন যেদিন সাবে আমি ইস্যু নয় এবার চপ্পল খানো বথারি রাঠারি নাং সিরুম রাঠার খিরি বুটো বছর আবাগাই মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগাই সকাই एनिवे सिंगा 50 कोटी जों जस्टिस नायना बागै मारनाय फाम
आ रांगो इम्प्लीमेंट कैसे कोर कमिटी खादी चीफ सेक्रेटारी गासिनि दा सुप्रीम कोर्ट नि लॉयर नेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स चैलेंज खाने कसै थांगमो पसय कसै थांगमो इंडिया गवर्नमेंट बिसका गासिनि आरो ताम ताम दय जों अर मुसलमान 2019 एग्जिबिशन दङ ओंखाय जेनेरेल गोबां साइड दङ मुसलमान बादैबै मुगलि बादै दिखांखाय हा जों बादैखौ मान जाखनाब्ला हिन्दु बानजायनि बुस्थु दं थकेसे ना बसनो बारनि संबिधान को 1955 जानो कार्यकर्ता गासिनि खाय काटुस दा नासिंगै बर बाय हाना जागमान आबन दुखस नाय गजा आमगाय तिनि ताबक जे रोमान स्क्रिप्ट आनि परीक्षा रेन आं आबरं ताइ गलिया आति चिकन चिकन मन नेशनल इशू भाका नेशनल इशू नहबा निनि राजासे कग्र माया कग्र वत दाबि केन इभेन चिन 19 ता फांसे तमार साकुमार बसिया दालमर बसिया गारुर बसिया गोबां बसिया बर रोमान स्क्रिप्ट नि बर मीटिंग देखायकेबा बर अग तो 19 ता बाय फादे जों तादो कग्र बाय रोमान स्क्रिप्ट खायना का पर बसिन बसिया फायनाय बर फायना का पलिसि नाजाकरै of additional muscle बायथागो आं कोइनाव सुगा मसि जों ति प्रासाराव फायदि आनि हा आनि सासन मुभमेन्ट खायनाका पलिसि प्लेन आउन बिसिङो केबति प्रासा थाकुय इशु काइजो हरिदन देबन लगि तिफानो मन्ते एमएलए सासिनो मासो आकाय केन्ता आं बिलाय वाला पार्टी अफिस पान पाइलाय प्लेन आं बो पाइने नों पाइलि जाता आ केबो जाय रहलिया मरेगा आसाय केबा केन्तु ति प्रासा थुकेर उलां थिलांनि पैसाखौ ति प्रासानि बागै साथे फाइ थिना नांगा थिना थांथखाय मा तंथन केन्तु ति प्रासा थागो मन्ते एमएलए साना बगला फाइ आइ नट रेडी टु टेक दिस ऑप्शन इलेक्शन आम खाजन ताको उरां कायो इनि जलि नाय नासल गोबां नासल तुम गोबां जलि थान कुन खकरि पैसाखौ माने खलम खला ताबां जिखौ साखाय साथमे आनि कम दंनाय नों ति प्रासा हामजाखाय निनि एमएलए चिगन जाखसि नों ति प्रासा हामजाखाय नि मन्त्रि चिगन जाखसि कय बसरनि मन्त्रि हाँ कई बसर मंत्री कयजन एमएलए क्वार्टर मन तक थाना इंडियानि पलिसि नक्सि सेको इंडियन पलिसि तमो नोंहा आंहा जरा नेशनलिस्ट बरनो रां इदोबै मंत्री एमएलए सनाबै नि जीवन को रखा न्यू जनरेशन ता ड्रग से देखा पाछना ब्लड प्रश्न ड्रग कैम कयटा खलक जाका आपनो आंका रखलाका गवर्नमेंट सर्वे रखलाका प्राइवेट ड्रग कंपनी का ड्रग एडिक्टेड रिहेबिलिटेशन सेंटर आबन ता गवर्नमेंट फाइदिने गवर्नमेंट ता बिकला गवर्नमेंट बाय खाता प्राइवेट बसा मथाना मुसुगो मासा आस्था दरक साता दरलाय माथा माजाखा गसिन अर्थनैतिक बा पंगो बंगै त फाटला आबन नंग एडिसिपन न वासन को खलाय दाबि खलाय को बाजेट फाइ रहिता सात्रि प्राव डिस्ट्रिक्ट दुइटा थायो ड्रग एडिक्टेड रिहेबिलिटेशन हां सेंटर फर बिटा एडिशन दाबाय गवर्नमेंट थाना प्राइवेट गवर्नमेंट थाना दाबि खलाय आंदोलन खलाय गताबो खासिनि गोबां मा प्राइवेट सेक्टर फ्लग मुखा कासे हाजार आसार खामानाव का पर प्रतिशन मिटा साबाबो फ्लाइका इनका मो खबर पापसि का अपो फासम बस विक्टिम मुइतखा इका नगानासि फैजाका बसला द्राक्षा मांसा मां कजाक अंकाय मानसिक गबो नंमां फैजाका लिभार सिरोसिस नि थिग जखनि बथिका गावबागिना आं नों बेलाय हामबाय नों मेडियाटै प्रसारन थु बय आने मन थगजाय आं सेबनो आं थगजाय माखसे सासनाय दावखाय ता सारि सुनाय आन होटेल ता स्टाफ फैदों खासिनो एकला सलारे आंगा जतो आबा बागै न आसे फेगा सासले थिने जतो मासो रविन्द्रनाथ ठाकुर पन्द साकाबले मरिटे जायने आमी এই সুন্দর পিকআপ ভুবনে সাথে ভুবনে কিনা সুজাই আপনি কে পাবো কত কোথায় বলা যে আঙ্কাতে মরিটে বই করনে ভাই কি ভুবনে আর মনে এসে মতি naturally one human born ka he should die fiaba the next generation begin want to really pass it to the town of 1000 বছর পর তামা কোন রং অফ হয় নাই যে অবস্থা মত থাক আবার আনি কাইসা পয়েন্ট তাইও চিনে বক্স মারা বাই সাতাই को আসলে পুরো আনি আবার প্রস্তাব তো ইয়াছে আনি তাম তো মাটি যে কভারেজ নাই আনি খাই যারা মুভমেন্ট খাইছে অবাক খাই থেকে আঙ্কা বিনি 5 জেনারেশন চাকরি মানে আবার মাসি নাই পার্টি সংগঠনটা মুভমেন্ট খাইছে 5 জেনারেশন বসা কা 5 জেনারেশন চাকরি মান হয় ও যেমন আইএনপিটি নি কোন বক্তা মুভমেন্ট খাইছে বিনি বিক্রম জমাতিয়া
গাবিন বসা 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 5 বছর বড় ক্ষমতা তংখাইতা বুই তংখাইতা আপনি ব্যাপারকই হাইদসে হেনকাই তাবুক যে ওয়ানসা এসটি কোটা বুড়ি রক্ষাকারী মান যাবো কাই কাই আবো সোশ্যাল প্রটেক্ট নি বাগাই 46 ডাইরেক্ট স্টেপ নি থাই ক্ষমতা তংবো আবো তো বাং সারু আবো অঙ্কতামো যে ওয়ানসা কাই থাকা পোস্ট অ্যাকশন কে তুই দিনি bo wansa kai tha ka o st bo non st kana enka aing non st ni je kota next recruitment thai kai sini st ma pene abo haina same one je masa tcs buri ka jak tu pheka chin tipra officer next ka general kota o chin st bo thanai ta mane social balance abo rakora jodi khaimia ta rti ma khainai joto department boro vacancy dong tabu kuno diploma khara khai rei tabu jodi tomong ang dol khakangkai abo jodi go through claim angkai 66 67 ini undertaking পর্যন্ত even গাড়ি পারমিট পর্যন্ত ini forest license পর্যন্ত rice mill bobo license gan পর্যন্ত rusta pair mamane je mana ja to ati na kan pulis ati ya kin mas mission paye ang procha ini movement so kain na ya kai neta klai basang klai kai kholai lolai satri tibrasan thoke thoke oi monte mlesa na aja angkri belai hambai next day mas hanai mas salai यासठो आप प्यार करो हाँ नफरत करो इसलिए हमको आना जाना का हमारा कुछ नहीं है ये मेरा दिमाग में कुछ नहीं है जीरो आंसर बुझा हमबाई দিকে হাঁটতে হয় আমি দেখেছি 2047 এ নাকি অনেকেই থাকবে না তো 2047 এ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জানি না উনি যদি 100 বছরের বেশি বাঁচেন উনি থাকবেন কি বাট অনেকেই থাকবেন না মাঝারি বয়সের যারা তখন গিয়ে কিন্তু দেশ ডেভেলপড ইকোনমি হবে ডেভেলপড ইকোনমি করতে গেলে বিশেষ প্যাকেজ থাকতে হবে ইউথদের যুবকদের যুবাদের নিয়ে স্পেশাল প্যাকেজ তাদেরকে নিয়ে একটা স্কিম রাখতে হবে দেয়ার ইজ নাথিং লাইক দ্যাট এটা আগে যা ছিল এমনই করেছে আই হ্যাভ নট সিন এনিথিং স্পেশাল এবং যাহাই বলা হচ্ছে এটা 2047 এ গিয়ে এই দেশটা ডেভেলপড ইকোনমি হবে আমি চাইবো ভারতবর্ষের মতো জনবহুল এটা তো সাংঘাতিক হাই পপুলাস কান্ট্রি এখানে এত 2047 এর প্ল্যানিংটা তার চেয়ে বেশি আমাদের ইম্পর্টেন্ট হবে যে আগামী 2026 27 28 কি হবে দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট প্রতি সেকেন্ডে করে নতুন নতুন ছেলে মেয়েরা জন্মগ্রহণ করছে ইন এভরি সেকেন্ড ইন এভরি আওয়ার না বাজেটটা বাস্তবসম্মত হওয়া আমি জানি না যারা ইকোনমিস্ট ওনারা কি বলছেন কিন্তু আমি যা বুঝি মানুষের ক্রয়ের ক্ষমতা কমে গেছে এটাকে যেন আরো বৃদ্ধি করা যায় তাহলে কিন্তু ওই যুবকদের নিয়ে এদের কর্মসংস্থান ইন হোয়াট এভার ম্যানার এদেরকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান কারিগরি ওই সমস্ত বিষয়ে ভারতবর্ষ যদি বিশেষভাবে ইনভেস্ট না করে আমরা কিছুই করতে পারবো ওয়ার পিপল আর আর্নিং মানি আমাদের দেশে কি হচ্ছে মেক ইন ইন্ডিয়া আপনি ওই চায়না থেকে গাড়ির সমস্ত পার্ট নিয়ে আসুন আর ভারতবর্ষে অ্যাসেম্বলিংটা করবে করে বলছে মেক ইন ইন্ডিয়া নো হবে না লাইক দ্যাট দি ইকোনমি উইল নেভার গ্রো ইন্ডিয়াতেই ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে একটা ট্যাঙ্ক বিক্রি করে যে পয়সাটা রাশিয়া বা ফ্রান্স বা আমেরিকা সে রোজগার করছে তাতে আমার কুইন্টাল কি কুইন্টাল আতপ চাল চলে যাবে হবে না উই হ্যাভ টু ইনভেস্ট এই ইনভেস্টমেন্টটা দেখাতে হবে দেশকে যদি আত্মনির্ভর হতে হয় আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট শুড বি ফোকাসিং অন সাইন্টিফিক ইনভেনশনস অলসো মানে জাপান থেকে পার্টস এনে এখানে অ্যাসেম্বলিং করে মেক ইন ইন্ডিয়া করে এটা হবে না ইউ প্লিজ গো থ্রু দ্যাট বাজেট আজকে সকালেও আমি অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য দেখছিলাম আই হ্যাভ নট সিন এনিথিং ভেরি গ্রেট এটা আগে যা ছিল
এমনই একটা বাজেট হয়েছে। আই এম নট ক্রিটিসাইজিং। ইউনিয়ন ফাইন্যান্স মিনিস্টার যদি আমাকে বলেন আমার ব্যক্তিগত কোনো সাজেশন দেওয়ার এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায়, আমি কিন্তু 20-25 পার্টের সাজেশন দিতে পারবো, নো প্রবলেম। কিন্তু এমন সাজেশন অপোজিশন লিডাররা দিতে পারবেন এমন যদি বলে দেব, কিন্তু নিজেরাই যদি দিল্লিতে মিটিং করে সবকিছু বলেন তাহলে কি করে হবে? আসলে তো ইউনিয়ন বাজেট হওয়ার কথা স্টেটগুলোর বাজেট দেখে তারপর ইউনিয়ন বাজেট করা। হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, এখন দেশের রাজ্যের অবস্থা না বুঝেই যদি বাজেটটা করে তাহলে রাজ্যের ইকোনমিতে এটা প্রভাব পড়বে না? আমার 100টা সফরি কলার দরকার, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এটা ঠিক করে বসবে যে 27খানা সফরি কলা দেওয়া হবে ত্রিপুরায়, কি করা হবে? This is not the system. I'm not criticizing as well. I'll welcome any suggestion যদি আমাদের দিতে হয়। We as a opposition party, we are always open to it. আমরা দিতে পারি দেশের স্বার্থে। কিন্তু এটাকে যদি কেউ মনে করে যে বিরোধী দলনেতা বসে শুধু বাজেটের বিরোধিতা করছে, তাহলে আমাকে দেখান আমার কি লাভ হবে এই বাজেটে, এই সাংবাদিকদের কি লাভ হবে, আমার রাজ্যের 6 লক্ষাধিক বেকার শিক্ষিত বেকারদের কি লাভ হবে? ইউ টেল মি। বাজেট মানেটা কি? বাজেট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। বাজেট মানেই আমি একটা ওষুধ খাই তেলমা 40 30 টাকা থেকে গেল কোথায়? রসবাস তেলের দাম কি ছিল আমরা আসলে অনেক কিছু লক্ষ্য করি না। ইন দি লাস্ট 6-7 ইয়ার্স এই ব্লাড প্রেশারের যে ওষুধের দাম 5 গুণ 6 গুণ বেড়েছে। দ্যাট ইজ দি ইকোনমি অফ আওয়ার কান্ট্রি। সরকার বলছে যে প্রতি ঘরে সুশাসন, এই যে বছর তার সামনে তো লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার না, আমি একটাই সরকারকে বলবো, প্রতি ঘরে সুশাসন হয়েছে এটা বলবেন না, বলবেন প্রতি ঘরে আমরা সুশাসনের ব্যবস্থা করছি এবং করব, দেন ইট ইজ ওকে। প্রতি ঘরে সরকার সুশাসন করবে, আমি কেন বাধা দেব? কিন্তু প্রতি ঘরে সুশাসন হয়ে গেছে এটা বলবেন। No, there is no, see, the future is too long future. I'm telling you that 2047, most of the people will not be there. Tripura Bidhan Sabhay, jara 60-70 hoye geche, you feel they will live till 2047. So they have shown the future, but that future is too long. It's a grammar বাইরে। what is the reason they are going so long? No, because see, even if they don't do that, no one can catch them. See, আমি একটা এমন ফিউচার, আমি যদি বলি যে আগামী 3000 কি 3000ই তো হবে, 3000 সালে গিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ সে চেয়ারের মতো ফ্লাইটে বসে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। 3000 বছর সময় আমিও থাকবো না, কেউই থাকবে না, এটা প্রমাণ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। তো এইরকম ফিউচারের আই ডোন্ট থিঙ্ক আই উইল ভ্যালু ফর ইট। তো এমনই একটা ফিউচার প্ল্যান এখানে দেখানো হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে আমার জীবন্তকালে, তোমার জীবন্তকালে যাতে সম্ভব ওই ফিউচারের কথা বল, আই উইল বি মোর হ্যাপি। Budget is for 5 years. Yeah, that is why I'm telling. Talk about 2026, 27. At the max, talk about 2028. Why are you talking so much about 2047? ওইগুলো additional. There are millions of people, they sleep in hunger every night in India till date. এদের কি সংস্থান আছে? আমি সেই দিনও কলকাতায় গিয়ে একজন গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করেছি যে বৃষ্টি হলে এই এরা কি বলে স্ট্রিট ডুয়েলার্স, তো এরা থাকে কোথায়? বলছে এটা আশ্চর্য, বাস গাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে,
ফ্লাইওভারের নিচে আশ্রয় নিচ্ছে, এখানেই বিয়ে শাদী হচ্ছে। এটা ভাবতে অবাক লাগে। আনটিল আনলেস we do not eradicate the problems of these people, you feel all these 2047 এ বেঁচে থাকবে কেউ? হয়তোবা সেই দিন কামান দিয়ে কেউ যুদ্ধ করবে না। আই এম টেলিং ইউ, এটা চকলেটের মতো বল ইন্ডিয়া থেকে চলে যাবে, যেখানেই যাবে 10,000 কিলোমিটার শেষ করে দেবে। নো ওয়ান উইল ফাইট উইথ AK-47 in 2047. So I am telling, I will request Honorable Prime Minister of the country as well as Union Finance Minister of the country to have realistic futuristic budget, not too long future, where none of us will remain alive. What is the reason behind showing so long? So, I told you, right, no one will be there. এটার প্রমাণ নেওয়ার কোনো লোক থাকবে না। তো বলে রাখি এখন একটা কথা, এটা হলো কি হলো না, উনি নিজেও তো বেঁচে থাকবেন না। জাস্ট টু ক্রিয়েট দি হোপ, ক্রিয়েটিং হোপ ইজ ওকে। আমরা তো see, we have seen so many creations of hope. You can't live only on hope. There is something called reality. আমার লাইফে একটা আশা ছিল, I wanted to be a postman actually. চিঠি নিয়ে যাওয়া বাড়িতে যায়, কিন্তু যখন বড় হতে লাগলাম তখন ভাবলাম, আরে পোস্টম্যানের চাকরি তো অনেক ছোট চাকরি, আমি কেন পোস্টম্যান হব? দেন আই স্টার্টেড থিঙ্কিং অফ স্টাডিং ইন সায়েন্স। তখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের কথা চিন্তা করলাম। সো টাইম চেঞ্জেস, ড্রিম চেঞ্জেস অ্যান্ড হোপ অলসো চেঞ্জেস। আই থিঙ্ক the government of India has to be more realistic. বিজেপি বিরোধী একটা জোট, ইন্ডিয়া জোট, লাস্ট বাই ইলেকশনেও আপনারা প্রার্থী না দিয়ে কার্যকরী জোটের সমর্থন করেছিলেন। এখন বিভিন্ন রাজ্যে দেখা যাচ্ছে এই জোট ভেঙে পড়ছে। নীতিশ কুমার কংগ্রেসের বিজেপিতে চলে আসছে, বিজেপির সঙ্গে জোটে। এই টোটাল পলিটিক্যাল সিনারিওটা, পলিটিক্যাল সিনারিও সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? আমি খবরের কাগজে যাই দেখি, এই আমার নলেজ, ইন্ডিয়া মহাজোট গড়ার ক্ষেত্রে টিপ্রামথার কোনো হাত, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি রোল। আর এটা ভেঙে পড়ার পেছনে আমাদের কোনো হাত। একটাই মতামত, এটাই তো পলিটিক্স। একটা দলের এমএলএরা আর একটা দলে চলে যায়, আর বহুদলীয় একটা জোট থেকে কেউ বেরিয়ে যেতেই পারে, এটাই পলিটিক্স। এটা এখন কেন, এখনের কথা না তো। মুরারজি দেশাইয়ের সময় হয়েছে, জগজীবন রামের সময় হয়েছে, এটা হবে এবং আগামী শতবর্ষ ধরে এটা হতেই থাকে। এটার মধ্যে কোনো বিশ্লেষণের কোনো there is no scope. আবার দেখবে ইলেকশনের পর কে কার সঙ্গে যাবে, আবার একটা জোট তৈরি হবে। So I am more concerned about the people of Tripura. আমাদের রাজ্যের সম্প্রীতি, উন্নয়ন, আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে আমি বেশি চিন্তা ভাবনা করতে চাই। থ্যাংক ইউ। যত হাসতেন লুকুরক ন যত নানি খাতা হন্তাই হাজার মাছি বাই তাই খুলমুইয়া পারো একচুয়ালি আনি ক হাজার মাই হিংকা মহাই যে ত্রিপুরা বুথ প্রেসিডেন্ট বিশেষ করে সেন্ট্রাল ইনচার্জ বরং রিঙে মিটিং খাওয়াই আনখানাও এবং বরং রিঙই বরফ থাকা যে কোনো স্টুডেন্ট যদি সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই অ্যান্সার খাইছেন ওখানটায় কোনো এফআইআর খাইছেন হিসাব কিন্তু আবো অফিসিয়াল রেকর্ডটাও করে কেউ বজাত বুকু বইছে মানে গাউন এভাবে প্রতিবাদী কলম আবো তাপমাই কাসাকা আং সাইমিয়া আবনি পরে আনো বিডিশন সংহরকা গাং লুমই তমনি সাকা বহা কপি না রহ আপনি পরে লুকাচিনি এলওপি বরং এলওপি অনেক যাবো বনি রিয়াকশন এবং বিভিন্ন রিয়াকশন লোকা অ্যাকচুয়ালি আপনি ভাবেন না ইনি যে ও যে রিয়াকশন আবার ব্যক্তিগত রিয়াকশন কোনো মানে কাম নাই এটা পারতামের যে আংকে সানাই ডক্টর গঞ্চৌধুরী ন যদি সে কোনো স্টুডেন্ট যদি সে আবার এফআইআর খাই নাই যেটা সামনে বাগিছে বন যদি সে তাও কিন্তু বগসিয়া তো যদি সে গছি কাঙ্কা কাকায়
FIR खालामबोनो जों जेलाव दोननाय ना এবং आं চ্যালেঞ্জ खालामनाय হয়েছে এবং কোনো স্টুডেন্ট কোনো গার্জেন ক্লিনাनिख्रुइ বরং যে রাইট दङ বরং যে मुसुमानिनो बरं एक्सप्रेस खालामनाय गा जागाव जे तामनाय सेंट्रेल इनचार्ज संनो जुदि जाबा के सावो जुदि जाबा के खानानै आबंका इंडियन संविधान तो कोनो करेनो पृथ्वीनि संविधान कारण स्टूडेंट रकनि बरनि काजिया राइट टू एजुकेशन होय दङ आवनि बागै आ राइट टू एजुकेशन नि एनवायरनमेंट नि बिसिनो एग्जाम बमाना आं बायदि मास्टार खायमाबा माध्यमिक परीक्षानि डिउटी बान फै फैगोन तंबो मागरा तंखरो এবং তামনাই তাবুক বিভিন্ন যে বুটনি বিশেষ করে তাবুক আমি কাছে স্কুল দङ সিবিএসই প্রিমো খ্রিস্টান একাডেমি হানাও বতিরবা বুটনি যেটা রিকগনাইজ মানদা তিরপা বুটনি সিবিএসই এবং সিবিএসই বুট বছর রান ফাই দङ আনি টিচার বছর বুরুম বুরুম সিবিএসই नि ডিউটি রি দङ गावनि बागै सिबिएसई नि रुल दामो बाहाय एग्जाम सेन्टारनि जेटा एनवायरनमेंट आव आंसियो गाउन बागै एग्जाम सेन्टारो अबहायनो परिवेश मा खनाय आसरायरो बकिरियावै बाजागा काहाम परिवेश तमै बनो सैनानि आ परिवेश रनानि बागै से इनविजिलेटर तैना हांखाय इनविजिलेटर बतुइ मा खारनाय যদি যে কোনো একটা স্টুডেন্ট অসুবিধার হাঙ্গাঙ্কা আ ইনভিজিলেটর মাস্টার যেটা আর ডিউটি খায় ববন মাসুবানা আবংকা एग्जाम नि যেটা এনवायरनमेंट বা আবহাওয়াকে খাইনা না গা জায়গা যদি সে তার সাথে দমক সমক হয়ে জড়িছে যে কোনো মাস্টার কোন খাইতে থাকে বনে এগেন্সট স্টুডেন্ট এফআইআর খাইনা না গাউনি বাগৈ আবহাওয়াকে পরীক্ষা না থাকতে জড়িছে কেবল জড়িছে আবহাওয়াকে এফআইআর খাইনা থাকায় bonose FIR clay hoito boni sakri to tolo tongno samia hoito boni sakri ba boni future na boni shes clay dina gaun bagai je dr gonjo dei boji samane abonka মানে ইন্ডিয়ান সংবিধান করে মানে আবো দেশ বিরোধী এবং বরক যেটা হিউম্যানিটি নি বিরোধী হিউম্যান রাইট নি বিরোধী বনা কক অযৌক্তিক এবং বজিয়া কক সামনে বিসিংতে খেলাইব পরিচয় খেলাইয়া বা পরিচয় রেখা যে তামনাই বকাইছে ত্রিপুরা পুটনি প্রেসিডেন্ট নানি উপযুক্ত ইয়া আমার বাকি বম হাইকক সাবই ম হাইকে চেন্নাই ম হাইকে বিতর্ক বনে নিজিনো তুমনে আবো ঠিক গান বাকি আং বন কইনাই নরকনি বিসিংতেই খাই আমি অনুরোধ করতে চাই ত্রিপুরা বুটের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর গণচৌধুরী ধনঞ্জয় চৌধুরী বাবুকে আপনার যোগ্যতা নিয়ে যেটা বুটের যেটা নিয়ম কানুন ওইটা মেনে আপনি আপনার কাজ করুন এবং রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে বা রোমান স্ক্রিপ্টকে বঞ্চিত করা আপনার কাজ প্রেসিডেন্টের কাজ নয় আপনার কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা বুটের অধীনে যে স্কুল আছে এবং যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তাদের স্বার্থে এবং তাদের উন্নয়নের তাদের ভালোর জন্য কাজ করার জন্য আপনার দায়িত্ব সেই জন্য আপনি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন অসাংবিধানিক ভারতের সংবিধানে তো নেই পৃথিবীর কোন দেশের সংবিধানও নেই আপনার যে বক্তব্য ওইটা মানবতা বিরোধী বক্তব্য সেজন্য আপনি একজন শিক্ষিত হয়ে যদি কাণ্ড জ্ঞানহীন যদি এই সবটা বলে তাহলে আপনি নিজেকে নিজে করাটা এটা ঠিক না সেজন্য দুঃখিত আপনি এই রকম কোনো সময় মন্তব্য আর করবেন না এবং কোন একটা জাতির কে আপনি ধ্বংস করার জন্য আপনি বুথের প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কাজ করা এটা ঠিক না সেজন্য আপনার মনটা আরো বড় করুন এবং আপনি যেটা আমাদের যেটা প্রয়োজন শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই মানসিকতা নিয়ে এবং এই দ্বারা নিয়ে আপনি কাজ করুন সেটাই আপনার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ হয় স্যার দেশের খানামানি বিশিংতই উচ্চমহল নিবিন থানিমু প্রেসার তংপন উচ্চমহল বমায়ঙ্গি মানুষ স্যার আউপনি কক্সে উচ্চমহল প্রেসার তাংনাইরা আউপনি কক্সে
karon je jaga borong manang manik saha bonang hambai ro norong bising tu klai je chini borong manang LOP monimes babu bone bang hambai ro boni bising tu klai tabuk je education daptor ni মন্ত্রী তো চিফ মিনিস্টার বলে bo director no sawi situation chiti abu chini kaisa positive এবং আবু কাছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেই কাছে মারি এবং শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নে মারি আবু তো এপ্রিসিয়েট মার খাই নাই এবং আবুনি ভাবে আম মানে সরকার ন তাই মানিক সাহানা নাম পাইলো যেটা সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নাও আবু হাইসি দিছি মানে বারে স্যার কোব্রো পড়থানে বা एग्जाम রুথানি ও রমন স্কিম নি বাগে হিগে তাই বিসি বানাঙাই নাই প্রেসিডেন্ট সামনে তো স্যার আবু যত যুক্তিযুক্ত মান আবু কোন মিনিং করে আবু কাকে বজ্জাতা নিজেনা তলা খিলাই মানছি আবু যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইনে বাই তাম অসুবিধা আবু যে ইংলিশ নি যেটা হরফ বা কলকাতা পন খাইতেন হ্যাঁ কনফিডেন্স নি বাই কলকাতা খাইও হে দিবা গাঙ্গাঙ্কাই আর দেখো অলরেডি রোমান বাইছে খাই তো গাঙ্গাঙ্কাই আবু ন কক গরব বাই খাইনে বাই তাম অসুবিধা যদি যে বড় মাই কানো সাতন আং সাতটা কাইসা বাই আবু একে বড় কারিবই আং বড় ন খাই রে না হইছে borok bibang no instruction bising nang roman script by proshno khanyan babe boran khata satta ka sab bising am main power kari o yawa ke kai borok mukhle di ga da go tai tam main power ni obat tamai da 5 বছর ni tai tam tamai da 5 বছর আর tai tam pani da boba hai machine pani da question sunan nan babe boba hai main power expert to nai da expert already to hoise question nang yaw lukhai man am babe ang sao nang hang ka jodi se question khanyan babe nang hangke question check khanyan bagai ang ব্যক্তিগত ভাবে সুবনা কবংমা এক্সপার্ট না কবংমা এক্সপার্ট না ইয়াকুম রমই খুলম নাই এবং গ্রেটার ইন্টারেস্ট শান্তি সম্প্রীতি নি স্বার্থে এবং কা উন্নয়ন ত্রিপুরা নি উন্নয়নের স্বার্থে সবকা বিকাশ নি স্বার্থে ang ইয়াকুম রমই কই নাই আউব এক্সপার্ট তম ত্রিপুরাসান থং ওয়ানসান থং আবহাকে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সই রোমান স্ক্রিপ্ট না চর্চা কই কারণ যে বাংলা কম হতাম খাবা বাংলা কক আবনো তবু কোন যদি বাংলা বাই কোয়েশ্চন থাকে হে দিবা তবু কোন যদি যারা ইংলিশ বাই থাকে ইংলিশ বাই রোমান বাই কোয়েশ্চন থাকে তবু কোন যদি एग्जांपल মিজু ল্যাঙ্গুয়েজ নো রোমান বাই খাইমান অঙ্কান কা কক গরক নো হয় নট পসিবল ইন কক গরক নিগা জায়গা 5 বছর তা বাবুন কা বং মিনিংলেস আবুন খানকা 50 বছর সেখানে যেটা ও খাই দিবা নরকা বো খড়া খানা কা ফেমিয়া tamnai level up tauram chiri mai suka ek hnai ri rekha level up hnai te hnai ri ruka nge tinta thang kable nge abun pore to level up hnai hnai ri to horka abun pore saitya on hangka te level up bui abun pore level up abun ka juk ni hom khata hai abun bare abu tai tau chole ni ase aj juk tai chole স্যার ডক্টর অতুল দেবর মানে কাইসা এডুকেশন নুকা টিভিএস বলনো রকম মানে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো কোশ্চেন পেপার মানে নামাই ডক্টর তি প্রসাদ তো ওবা হেডে তা রকম মানে তি কবমা তি প্রসাদ বিজো খাদমু মুজাগে তোকা স্যার নং তাম সনে কত তি প্রসাদ বাংলা করং নাই চলে তাম নাই বিশেষ করে ডক্টর অতুল বনাং রেসপেক্ট খাইও এবং বনাং মানেও কিন্তু হাইপনো বনি আবো হাই সামরক ন abongka মানে ঠিকই কারণ নবতাবু গ্রহণ ছিল দীর্ঘ তামাই 79 ইসিমি বাংলা হরমনতি প্রবলেম লাই ফেলেন এটা আজ জায়গা তাবুক যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট পক্ষে সরকার দম বা তাবু গ্রহণ ছিল রোমান স্ক্রিপ্ট মতই তাবু কাছে পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট ফাইতাম আজ জায়গা যদি সে বাবা হিকে চিঠি ছিল কাঙ্কা abong hangka দফানি বিরোধী সংগঠন কামনা করা যাবে স্যার রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কো বরক বাই সুজানি খাজিনি পর থানিবো খালি বিশি করক বমই নখরাম সেজামনি প্রবা আবো তিনি সুর জরা তানে অপনি প্রবলেম সলিউশন উনি ম্যাপ না স্যার তাম জেন তুমি মান actually di jon kangkai abo tamnai চিনবো দোস্তাম তাবুরম যে নরক নাই দি সিপিএম 25 বছর 30 বছর চালু থাকে আর ধরো চিন বড় মন্ত্রী নেতা তংলে কোনো ছিলেন সেই কাম গাঙ্গাঙ্কাই তাবুরম যে অবো হাইকে খাই মানে তামাই মাঝখানে জোট সরকার থাকা অপূর্ব সুযোগ তো মানে অপূর্ব দুর্ভাগ্যের মনে নাই তিনি যে আঞ্চলিক নেতানের কারণে না অপূর্ব আং সাইমানো
apa ang student leader tamai 88 ni 92 o student awit ang bung salia afro tiu je jutsara tampro roman script ba ke etchidelo dainaragi man kamu ebong a environment tongmani কিন্তু হাইপনা আবো চিনা আঞ্চলিক লিডার অমনি বুলনি কারণে না মানে তামনাই আফ্রো আবো যথেষ্ট সাইমন এবং আবন ইতিহাস সাইমন এবং আফ্রো পজিটিভ তো মানে আবো বুঝো দোষই লাভ করে আবো চিনে বাইছেন চিনে যে অবহাইকে দূরদর্শিতা কম দা হচ্ছে নাই বা আবনি ভাবে নিচ্ছেন অবহাই স্যার যে মানে সাইমন মতে ডক্টর অতুল দেবর মানে ফার্স্ট প্রথমা বসা বিজাব তকসা তিয়ারি আমো রোমান স্ক্রিবাইন সিজা হিয়া বাবো খরকসা রোমান স্ক্রিবাই সিনে ফিনে চেঙ্গাই ইংলিশে তিনি বতাবো বাংলা স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাই বাংলা স্ক্রিবাই খাই তিপ্রাসা বুসারম মেট্রিক 12 বর্ষ দিপর দিনে সিনত্রেবই ডেটা সহল তমো তাম কত সানাই বনা বনা ইয়াকুন রমই কইনামু সমো আংখ্রি তাঙ্গন বনা ইয়াকুন রমই আং কইনামু আতা নন্তে ইসা কনস্ট্রাকটিভ ওয়ান চুবি এবং তিপ্রাসার উন্ডখা ওয়ান চুবি এবং सबका साथ सबका विकास निभावे वन चुक्ति तब हिमालय इंडिया का डेमोक्रेसी कंट्री गोबां तिब्रा सरब 99.9% तिब्रा सरब रोमान स्क्रिप्ट में हमजागो हम बगै आवनि बखा नन मकल खुंदो इशाकाई नाइसिगी नाइदि आबुन आं बन्दने याबुन याबुन को Sir, 5,000 Tiprasa student metric and 12 bobas kang salo exam na thang tongo o roman screen ni issue tui bo ni bokha su buto kiri koro asra ni buma bo phatai asra no ni patha ko sa mo tam tongo sa Terang bokha ani ko sa mo tong nai যেহেতু সিবিএসই ও রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরক সাপোর্ট খালায়ই एक्सेप्ट खाने बागै राज्य सरकार चीफ मिनिस्टर से सरकार तो पॉजिटिव फाइन मा दं हयतो आरानि बिसिङाव खर्चा खरङै पार्टी नि नेतार हयतो चाजायाव तो तमसिनाय है दिबा कान बागै ककुरै बांला बाय हमजानाय बांला सैतन रोमान बाय हमजानाय रोमान सैतन এবং আ জায়গাও যে এফআইআর হনি যেটা সামানে আবনলে পাকিরে দি যত স্টুডেন্ট সঙ্গে আং থানা নাই হইছে যদি সাবা হইকে নর পরীক্ষার উপরে যদি চেক কেবো যদি সিনার মধ্যে ডিস্টার্ব করে কাঙ্কাই আং তঙ্গ গার্জেন রক বাই এবং গার্জেন রক তঙ্গ কিন্তু যত লিডার রক তঙ্গ আং খাখায়ো হইছে বরং সগাং जों जेल दागाचा याखलाय बंनो चंदानाय बरं सगां सनिया फेट हैनाय Omaike tiga sarong bisingo oroi laifam roman script na bisi kedet ma hoi roman script sani phai abo omahai buskangni saltangni yaglono porikha chengak khine obahaike hasteo uram no tiga sarong sakao abahaike sinsret jagai report hanang pinan khajagi dong tiga sarokni omahai hanang pinan khajakmani buku yokna bol lama ebleng lama dong bo haike one shot mung garjeni phasing student no phasing sapai dong actually abo tamnai yong mung no nang kai ni se thak snangoi mai yokna hi boike bo mane nam tamnai chungno phio gya je tawron jide example ang asaikya amaba bone andaram cholika awni porang kaja kaborda kam niji ma cholika ebong cholito aun bagoi sangje tawusi niti prasara eta sang samani abo bibangna samtini jeta tamnai sentaw সংবিধান বসিলে না গান বই সংবিধান চিনে যেটা অধিকার তম অধিকার ন সিস্টেমেটিক তৈ খলাই নানা নাঙাই বইনে সাनै ইয়া হইছে जों निजे नाना नांनाय हजे चिनि राइट गावनि बागै तामनाय जों कनसासन हांखेना एबं जों तामनाय गाहामनो साइमान खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने अमन्थायखौ मुक्ति माने गान बागै ताबुग्राम चिदि बयनो सातोगौ बयनो कबो होनिया कारण तांनि जों निजे से बर गाहामनि बासा खांखांखांखाय खरचा नागरिक गाहामनि बासा खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने आरो थाखाय मुक्ति माने दा ताबुग्राम चिदि
आं बा ताबुक रनचिरे जों नेता होनाय रखो ताकि जों कनसास नांनाय हिसाब आंनि बागै पलिटिक्स जों खायो किन्तु हैफोना तामनाय जों जेता ताबु खालाय दंनाय माने बिसेसकै आंचलिक हेदिबा दिनै हादफानि मेन्टेलिटी एबं हादफानि जेता तामनाय वानसुक मुवान सानना खालायनाय गाबो हायके जुदि से खालायगोन हांके कोन असुबिदा जाया कारण जों बुकुनि कक देमन सामुं बाबा हायके खालायना गान बागै अनेक समय चिनि खालायदे गोबां दङ दं इनका जोंहाबो खालायनाया इनका खालाया हांके नोंबोनो दुजै लाग तावरम चिदि आं सानाय आं माने तामनाय आं हामिया मान फुगो एदिसिओ ठीक फान करे आबो ठीक हो बा जे सिमिता फानाव आइ डेभलपमेंट है किन्तु चेयर तो आ चेयर आसुबो अनेक किछु खालायना तावरम चिदि एदिसि कलेज खालायना एडीसी नि जे ताबुक एजुकेशन सिस्टम आव बाके 100 बছর পর डेवलपमेंट আমরা एजुकेशन सिस्टम से खाया नांगा इनके एडीसी नि जेता पावर ऑफ प्राइमरी जरा इनका प्राइमरी जरा न बाके खायनाय आव बाके ताबुरन जिदे एग्जांपल खुंबुई तो 12 जराबले ना खुंबुई मॉडलो वन सुगुई सामुं खाया नांगाय फुल एडीसी एरिया ने स्कुल मत এবং আবু যদি সে এডিসি নে এক্টিয়ার করি ফানা কনস্টিটিউশন ने যেটা বিসিংও রুতুগুই মাকারে নাই আবুনো বাহাইকে মানে তামনা হায়ার এডুকেশন পর্যন্ত লাঙ্গা গাউনি বাগৈ তাবু বনছিনে एग्जांपल তাবু খুমপই আং খাখাयो খুমপই চলি ফানা কারণ যে জায়গা এডিসি নি জায়গা প্রাইমারি যারা আছে থাকে ক্লাস 12 উসুল বাকে সারমান খাবা কারণ নিশ্চয় আলকা সিস্টেম দङ alka system tu bor abono khaya ambar abo haike jodi sete পাঁচটা স্কুল খুলো কান গায় মনি যাতে আ এডুকেশন সিস্টেম নি সিবো দানা থান সবাই না তাবু গ্রম চিদে শিলং মর বখাঙ্গা খাই দিবা তামাই একানি দেরকানি ওছে কলেজ কবামা বড় ভাইকে খাইকে আ সিস্টেমে রতুকই খুমলং তান কলেজ খাইনি আমাদা যে সিস্টেম তো আর সিস্টেমে রতুকই খানাবো কক করে শনিব কক করে কলেজ খাইনান বাকি 10 তলা বিল্ডিং নাই বনি মেন পাওয়ার পাই মানে তামাই বনি যেটা সিস্টেমেটিক আবনো সুনামই 10 এডিসিয়াল দাও হেল্প পাইগেন থাকে যথেষ্ট দাস আন্ডারটেকিং হইতে হইছে কাছে এনজিও খাইयो আ এনজিও না সাপোর্ট খাইयो চিনি বিসঙ্গ কবাংমা नेट स्लेप क्लियर प्रोजेक्ट दङ कम काचे थुमय आबो हायके खायरि रिमान लाय आरो कोन असुबिदा करे जागारे नाय एडीसी जेन मानथार गराते नांखांखाका लामानि सामुं खालायाव ओइबरनो क्लासरूम थाङै दिनाय कम्पिउटार पाइनाय इनफ्रास्ट्राक्चार नाय आसु सुदुमाय हायदाबो आबो बाय राननां हायदा 1-2 कोटी टाका जागा इनभेस्टमेंट खायके कलेज खुगुरि मानबे মানে এই আবার চিন্তাধারা তুলনা নাই গাঙ্গা চংবুনো মানে তামে সানে জঙ্গল তাও গম চিদে যেটা আপডেটেশন বা তাও নিনে বিটিসি পন হতা বিটিসি ও করো কি কলেজ পর্যন্ত বরাবর কে খুলো কা বড় ডেভেলপমেন্ট কা নই তা তুমি বাবা কি না নাই গাঙ্গা যে পাওয়ার করে রান করে হিনে আতুই তো থাকে এটা অনেক কিছু সং মানে তামে সাউমা নাই তাও গম চিদে ট্রান্সপোর্টেশন একো কোন ট্রান্সপোর্টেশন ফাইগান খান চিনি বড় রকম बिजनेस खालायनाय रखना अनेक किछु दिसारि मान हयसे कोनै ट्रांसपोर्टेशन कारण दिल्ली थाने मुंबई थाने जा कोन जागा थाने मारो माने बायदि बुकिंग बायदि खमलंग सपयना खमलंग करे नों माने लांनानै बा गाव खानाय कोनो असुबिदा दंखायना बेयावनो बागै जों सामुमा थांनाय बखाबाय गाम बागै कासे थाखा जाना हामिया सामान आबो कासे सिन बागै किया चिन्ते बाथ्रा दा संहाय हामिया जाया मन्ते बखानो बेनो बाक्रा होनानो मासाजिने का बीजेपी रां बागै आबो पर्यन्त बिसिं देबरमा बीजेपी ने खपसा रांनायाखौ চ্যালেঞ্জ দিয়েছে খপসা রাंनायाखौ এবং কোন নেতা যে আনো রাंखानि सायमानाय गोख्रैखौ आबो गमथि दागिनि बिप्लब देरनि आमालनि सिनां बीजेपी खाना 2018 सीपीएम जे तिप्रासाना दंस खाया आ सरकारनो सुबायनानि बागै जे बिसिं देबरमा बीजेपी
এবং খুব খাইকে আনি চরিলাম এরিয়াও এবং সিপিএমপা যেবো চেনকা রাননি বাকি বিচিন দেবো মানবো যে সময় আপনি বিজেপি খাইকে আমি নিজে ভাইছি 21 আদর তারপর যে রামপদ জমাতি হয়েছে তাও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ বাবু যতন বর্ষী হয়েছে 1 লিটার থগনি দাম ফান মায়া এবং খাইনে হাই তাবো বিজেপি খাইব 1 পয়সা নাই 1 পয়সা না খানে সাইমানাই কে করে আউসু যারা আং নিজে খাকলা পয়সা আং 1 পয়সা নাই এখন যে খাইমানি রাজনৈতিক দফানি ভাবে শিখাই আং রাজনৈতিক খাইমানি আনি ভাবে আনি নিজে ভাবে গানকে যথেষ্ট ত্রিপুরা হাস্তেও তাবুক থুংরনি হাফারো এডিসিও ত্রিপুরা মত হাপান রাজ্য সরকারও নিজে আইপিএফটি বিজেপি হাপান খাওয়াই দं বিজেপি বদলব ত্রিপুরা মন্ত্রী দं ত্রিপুরা সরকারनि সামন তামन বাগে এডিসিও তো দেবা ত্রিপুরা দফানা হামগাनाय थामसान खरांबाय हापांबो फाइता किया ताबुबो विलेज कमिटी इलेक्शन याको गामि आमसायो मुंसा सामुंख्रि गामि आमसायो तंनाय लुकुरकनि यागो याफाव पुसाख्रै गामि आमसायो गोबां जोंजाल दै ख्रै कारेन्ट ख्रै लामा ख्रै तानानि माइ ख्रै यागो रांखौ पुसाख्रै ताबु इ माहाय इ तंग केसेप तंग जोंजाल तंग बिरमानो टिप्रा सारकनि वानसुकमु टिकिसा जुदा फेरि थांगा दफानो हमजाकमानि लबि लबि काहाम नुगै काहाम तंगै काहाम मुचुंगै टिप्रा सारकनि जोंजाल बिरमान पकमाहाय सिनारियो उंगै दंखाताव उंजाराव बहाय फिरम मुंतनाय जों बहाय के आलामानो काहरफैमान बहाय के जों सामुं दामनायना इनि वानसुकमु बाहाय हामबाय दिनै क्वेश्चन बागै ताबो जेता नंगे ताबो माने लाइन क्वेश्चन के ताबो खांखांखाय माने तामनाय पलिटिकल जेता ओकाबो बा आबोनि आलाइन थांगा हेदिबा गावनि बागै एक्चुअली नरक साइमानो आं खरकसा बीजेपी जेता रुलिंग गभर्नमेंट आरन बिसंगो आं खरकसा टिप्रासा गावनि बागै ओ जे नों संमानि न आं बीजेपी नेता हिसाबै साया एवं आं बीजेपी पार्टी नैबो आबोनो रिएक्शन दियो कारण आबो आनि राइट करे एवं आ पोजिशन बानि करे गावनि बागै नों जेहेतु संका आबो आं एसे साधारण बरक हिसाबै बा आं बिसिं हिसाबै बा आं जेता तामनाय बीजेपी साबुतार हिसाबनो आं कक्सानाय कारण नरक साइमानो जेता तामनाय सरकारनि पक्षे दले दले जयन खालायमोन आबोन एकटा कारण सुजुग सुबिधा नाना सिपिएम सरकार फैगोनके सिपिएम जयन खालायो तीन बड़ा रखे दिबा गांगांगांकाय तबुक तामनाय बीजेपी सरकार बीजेपी जयन खायो गाउन बागै এই জরা যে আবহাই যেটা এনভায়রনমেন্ট ন যদি সে जों फेस खायना नांगौ अबहाय केन ताबुक जों पलिटिकल सिचुएशन बा पलिटिकल सिनारियो जे स्टडी खालायनो जों आबोनो मुकाबला माखाय तांनि हिंदे ताबुक जे हामुं खायनाय जेटा संविधाननि रायदा मते जोंनो भोट दई सरकार सिनामखा अब तो स्वीकार खालायनायाबो मेजॉरिटी मानखा बीजेपी आईपीएफटी बरं सरकार गठन की गांतार बीजेपी आईपीएफटी बहुत सरकार चालू दं एवं बीजेपी आईपीएफटी जे सरकार चालू अब इंडियन कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क सिङाव गावनि बागै जों जे अजाखौ चिनि एकमात्र मिसआन्डारस्टेंडिं हांगांखाय अबनो चिनि जेता এই सिचुएशन जों तामनाय समाधान मा खायनाय जेटा पलिटिकल सिचुएशन स्टडी खालायै प्लस
যারা চিনি বিশিং যেটা ইন্টালেকচুয়াল বা তাবুক গামছিলি নরক মিডিয়া বা তাবুক চিনি বিশিং যেটা আঞ্চলিকতা মেন্টালিটি যে পলিটিক্স বনি দায়বদ্ধতা দङ কাইসা हायसे गान আর দায়বদ্ধতানো যদি সে जों सामुं खालायखांखाय दान्दिया जाख्लायखायनो खालायखांखाय आबो साव आबो ग्रम सिदे जों हायचुङाव इसा सागां अন্য टपिकआव कप सालायखौ सालायदो डेभलपमेन्ट इको हे दिबा गा डेभलपमेन्ट इको आबो हायकेन जों आरो सामुं खायखांखाय बाहायके एजुकेशन तो जों प्रायोरिटी मारनाय इकोनॉमिक तो जों प्रायोरिटी मारनाय ताउ जे चिने हा दङ आबोनो तो जों प्रायोरिटी मारनाय आबो हायके नों जदि से खालायखांखाय आंखा खायो आबो जों सल्टमै थाङो ताउ रम सिदे एग्जांपल विशेष खायै त्रिपुरा राज्यनि पुइला राबात कायजाखा बिस्तामगंज वारंबारियाव फार्स्ट त्रिपुराव राबात कायमान आबोनि परें हांखांखाय चिनें रंमालाव जे जागाव आराबात कायनानि सिगां चिनें कायसा बांलादेश बॉर्डर आनि पारान लास्ट पारा आबोनि परे बांलादेश बॉर्डर प्राय 17-18 किलोमीटर बिराद बलं अब बलंगाव थाङै बरफ फान्ताव खुख्लायाखै माइ मासेया किन्तु যখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে রাবাত কাই রেখা রংমালা আয়াং এরিয়াनि बिसिङाव सबसे रां गोनांखाखा रंमालानि थाखाय এবং আবো नागारदि যারা नायनाय रखो आं नागारसानो आ जे जों रां दङ देखलां जायगा मुइहान पाइनानि এটা বাস্তব ঘটনা তাই যত তোমিয়া হাইকে মফল কারণ 3 কেজি না খানকারো ছিমি বড় টাক ছিনাইবা অরম ছিমি অসুবিধা হাইকে পাইলা গা 3 কেজি পাইনানি মাংসনি বসে বনে মানে ইকোনমিক্যালি বড় বছন সইছে গা জায়গাও 3 কেজি বনগর টানাই তো খরচ করে আছে 3 কেজি পাই গা জায়গাও বড় দিছে বনে যদি শিক্ষা তো ভাঙা তাই খরচ করে জানাকে পাসংখ্যান যথেষ্ট হবে না তাই আড়াই কেজি নব ব্যাংক সেভিং খাইখাंखाय বনি অন্তত ক্যাপিটাল আমি আপনা 25 বছর 20 লাখ টাকা লেন খামলে আর 20 লাখ টাকা ন বনি বসানো পরি ওইবা আবাকে খাইখাंखाय বনি বসানো অন্তত 10 লাখ ধরতেই পরি ক্যাপিটালের খাইखांखाय বনি বসা বিয়ে পাসুঙ্গা আর 10 লাখ নব 10 কোটি টাকা ছিল এই মোরক অ্যাওয়ারনেস জিনিসই থানি না नोंथांखौ जों শুধু তাম নাই जों মহিনী টংখা জিনি হিনি আবুরম ছিল एक्चुअली যেটা ককতর সামনিয়া বিশ্রামগঞ্জ এরিয়াব আবাহাই অপনতন করে কারণ তাংহিলে আনি পারানছে বা जों আয়াং যে রাবার কাইরে খাবায় নাই রক তাবুক আনি পারাও যে রাবার বাগান করি থানছে রাবার বাগান ভাইব আর মালিক ভাই অর্ধেক মানে অবহাই থাকবে কিন্তু কতগুলো জায়গা দङ তাবো বচিনা ভাই মানে খাইজে গিয়া কম আর জায়গা जों টিআরপিসিনি বিশিং ফিফানো বা বিভিন্ন যে স্কিম দङ जों আবাকে খাইরি মানলে না এই আবাকে খাই जों एक्चुअली কম খাইওকা যে जों एक्चुअली প্র্যাকটিক্যাল করে जों বুকু বাইসিনি কক সলাই দङাইছো কারণ বাগানো চিন এই অবস্থা কাবনো जों ওভারকাম মা খাইনাই আবনে বাগে অ্যাওয়ারনেস ন বিশেষ করে নরম যারা মিডিয়া মানে আবনো তো ইনারব মানে বাহিরে বলতে কে প্রচার খাই মানে যেটা जों সেভিং খাইনানি রানো খাতিনানি বাহিরে বলতে কাহামকে পরিনানি বাহিকে সোসাইটিनि পরিবেশ ন কাহাম খাইনানি বাহিকে বলতে কে जों মানে তাহনাই সোসাইটি ন সামাইতি সানানি নরকম অনেক দায়িত্ব করবে থামা যে পাউচিনি বড়ক এরিয়া নে নাইদি এনভায়রনমেন্ট করে পরে র এমনই উকাব খাইবা মানে তামনাই বড়ি সাবা তাকে কত যায় হাঙ্গায় উস্কুলো তংফ্রো আমর গান হাদুগতা তোরে রক বা থাকরে গিয়ে তোরে রক আদা ফাত ফাইরে গিয়ে আইছে বড়ি চানালে থুই তোমার আইছে আবার কিরমান করে গিয়া
आबहावा एनवायरमेंट करके कारण तो नहीं किरिमान बहन आनो किरना करे हम या खजत किरिता इनका बा हम या खाने खाने या ताई से because आबहावा के एनवायरमेंट नहीं माते हैं कारण तो नहीं सुआ jangan jangan को जो के अब jangan jangan बस सब तो नहीं कंट्रोल करना है बा आबहावा के संजोरी से माने तब नहीं आबहावा संजोरी से जो तो नुखोंनो अब संजय बरिचाव चिन बसर हाई नहीं jangan jangan बस सब तो ना संख्या खोला तब नहीं नहीं ना कैसे अंगागिन चिंता नष्ट करते वांसरा उसको नर्सरी नीचे में बसना या करिया जब नहीं जाए थे बसना या करिया बोबो जगह या करिया तो बोबो जगह जारी मशीन है तुम अब आगे खड़ा खड़ा के फाइनल नहीं प्रैक्टिकल अब लोग चीज़ चंग भी कुछ चाहिए खड़ा बसना है फिर के कलाम फाइनल दे रहा था आज और ना अब आगे खड़ा इनका जे बोनो अब वो करा खाना नहीं है वो तो दो अब वो बोनो कैसे फरना नहीं बगे बोझी सियासत हंका बोनो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में माता कर रहे बोझो कौन चिकन का ताई नहीं है अब लोगों बोनी जी से लोगों बोनी नहीं इनका अब हिस्सा कब में करेंगे वो तो खासी हुई नहीं जिन्हों कंसर्शन में चिन्ह बिचुं कब में ये तंगले कब में एजुकेटेड तिब्रासा तंगले आज अब हेरों में तब कौन सी दे मैंने हाथ अपना खाना हमदंग में डंटा है चे गाव मकरई ता हंदे आजे गाव तो जे द्राक्ष संग संग थाक मानो जोंबरंग बुजुंनाय जोंबरंग लगितैनाय जोंबरंग गाहाम खैनाय गा जागान खनि न बदाय तो तंगा आनि बताय तो तंगा जो तनि दाय तो तंगा बाके खैला तमयको राजनीतिक में चिनि चिंता जाखेंगे आंगले राजनीतिक में तो जाके कारण तंगे तब आं बक्सा सानो बीजेपी ताव बहुत दर खाना बहुत बाइकिंग तौर तक 2000 बोलो तो बहुत से बहुत फेंकेंगे फैला मची 2000 में हम सुनिया खुनान बहुत के ऊपर हो सनो अपरा के खाए हम मुरा काफरो कौन के फेंके में कहवे छी अब आके खाए गावने बाबे बीजेपी खाय माने बहुत प्रशासन इंटरेस्ट बाइन खाय এবং যে সময় প্রশাসন ইন্টারেস্ট বিজেপি খায় মানে ও কবে জান কাই आं पार्टी चेयर ने बाबे राजनीतिक है आगे वो सवता वो सा ताउरम से एग्जांपल में मत सचिन का सीए बिनो तो ये आंगो सीरियस संखा और त्रिपुरानो इंटरव्यू ना खा आं साका आं सजों आं याकुनो तामसुया आं बाबे सीएपी ना आं सपोर्ट खालामनाया बीजेपी जदि जे सीएपी नो आबा के पास खाय बीजेपी या करना एवं तीन चिन बीजेपी खुलिया किंतु आज देखो इमोशनल डिसीजन भाई आनी इमोशनल डिसीजन खा दुई सीएबी बुफर पासन खा 2019 8 জানুয়ারি 2008 জানুয়ারি ने পরে কয় কোটি থাকে ওয়ানসা ত্রিপুরাবো কয় কোটি ফাইকা বনি কোপানিয়া দিনাও বল 1 লাখ ফোন কাইয়া 1 লাখ ফোन পাया को 2019 नि सिमी आंगरं खता कबा 1 लाख फन काइया जे ता फाइकने र आउ बिबां बर नक दङ र जागा फाइजा बं रेशन कार्ड दङ आयं बो दङ बं आईडी कार्ड yang दङ आउनि बागे 1 लाख फन काइया आंखा वानचुक माने बाब्रु संजोदन सालाय बांग्लादेश ते 2 कोटी दंख आबो से फाइनाय आउ फाइगां गाय त्रिपुरा तो मेन दुगलांनाय हमरो बाहायनाय आबनो नांकिरि खाता आंबगे आकक मा साका आबो आंगाबो सिरियास के आंगा कक साका किंतु ताउ बुसु कोटी दं बा बुसु लाख दं आबो बा 2019 नि सकां से फाइबले सीपीएम ने हमारे जे सीपीएम 30 बছর से फाइव लाबो कांग्रेस 30 बছর से फाइव लाबो गाउन बगे अब चिनि माबा कैलकुलेशन केसन गाउन बगे आं ताम साबर खलागे आं साबर खलाने आं चिनिसियो आने स्कट दङ सिकिउरिटी दङ अब आं डिप्राइ पंखा 15 दिन बिजो बरंगनां बिप्लव दे बीजेपी या कारो नै आनि अब सिकिउरिटी बीजे खरनै जे स्कट मामरो बेम बातेर लैछ सब साबर खलागे जगह बिजिं दङ सब किंतु 1 लाख बरफ खाया को छे माने पड़े
Gabar kotokla emotional chang wan so ke tong na se he diba ga tabuk su gara na de hote BJP chin ba khanya phana khana ba jas phana khana যেমন নাম ছিল এসটি বাতিল করে দিয়ে নি মারো দো আমি খ্রিস্টান ये কিন্তু এসটি বাতিল করে দিয়ে না তো মানিক সা সায়াবলে বিকাল দেবো সায়াবলে अब तो जनजाति दम समान रखो साबले गाबो बायang माने तामनाय यही बीजेपी हम यहां को बोला मावन सुक नहीं सीपीएम जे आईडी खलायलांखा कांग्रेस जे खलायलांखा बीजेपी तो अब हाय हम या सामखा खलाया तिपास दम संगन मता तबे उ सेबिनो को कबो खलाय आंदोलन खलाई आजागा बर गुली चालक अब কিন্তু হেতনা আফ্রো মানে তামনাই যে চিন বরকতে ইউনিটি নই মানে পরিবেশনাতে অবহেকেন সানা না মানে আবু সালিয়া এবং সরকারের চাই আমি গছরিনা না মানতে হইছে ডেমোক্রেসি সিস্টেম গাইবন আবু তো হেঙ্গি থাকা আম যেটা সামান্য তাবু যে সাইকে মানে ব্যক্তিগত কষ্ট তারপর জানে মানে তামনাই সানানে রাই কেমন আমি সাবো तो yang parti ni saya bawa jata ane jata bucima jata tapi bang bucima na pun ane saya kata. Gawai bagai tabuk sangje tamai. Jata cina wan cuma ni samung tamani abu sang konstruktif mana. Gawai bagai norok ni jata posar ko konstruktif mana. Norok ko baca mana. Karena tangi ni norok ko food pia. Norok YouTube channel pun hantam hace. Di prasar ni bagai norok konek important. Tapi important nangkang kini bisingo do panas namanya yang nugo ekmatro norok dara media o samukai tangero tai kaisian nangka do pani media nopshalo politician no bat politician rokno mana tamnai ta ko politician rokno bonge ideology tu samukai ni bagai norok bat dokhle hobui kok sawa Omongkan personal kok sahaja. Badok saja saja. Tatal kok sama ramai itu. Hana hamda koni sekarang bising dia berma hana hamda ini sahur macam ke hana hamda mana datang bising dia berma proman saja saja. Jadi kuna ekta jadi si dus lagi yang macam ke penuh gini di dapat ni bersama. Apa bising dia berma tamasa. Hamda ini merok সামনা নরক খাকারাকে খাইতানি এবং নরক ওহাইন মাবা জানাই মানে দফানি হানি যেটা হামকায় তাই যারা ইন্টেলেকচুয়াল টমাই চিনি বিসিঙো প্রণবাং কইনানি মসুঙো বিশেষ করে খদা করার বানি নেই তাবুরাং যদি চিনি বিসিঙো কবাম ইন্টেলেকচুয়াল টমাই এডুকেটেড উইল শেরো নিউট্রাল লক আচুগুই টংয়া ওই মান খরচিনে হইছে তাম নখনাই দফানে হামকারানি বাগৈ সোশ্যাল ওয়ার্ক কখনখা রোমান স্ক্রিপ্ট নি নতয়ে যে সভা মত তিনিনি সিমিয়া কখনখা কয়েকদিন পত্র পত্রিকা বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রব যে সমস্ত খবর সালাই থাকা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন এনজিও অর্গানাইজেশন যেহেতু ওর টিবিএস নি যে চেয়ারম্যান যে ধনঞ্জয় গণচৌধুরী যে কক ছাকা অমংখা বিনি ককিয়া মংখা সরকারনি ককছে সরকার ডাইরেক্ট সাইয়াও ইনডাইরেক্টলি ও ধনঞ্জয় গণচৌধুরীনি মাধ্যমে খায় অককনো সাইতংখা তারপর আনে ককখা অমকি কক বাংলায় তংমানি জরাব সরকার তাঙ্গে সেরাই সেরাই কাইয়ে কক সাইয়া এডুকেশন মিনিস্টার তঙ্গ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তঙ্গ বড় টাঙ্গে ৩০ পর্যন্ত অমনয় রুক সাবই টাঙ্গে ৩০ পর্যন্ত কাইসাপানো বড় স্টেটমেন্ট দিয়া অমংকা মেন কোয়েশন একে তাউতে কাইসা সাইট जों नुखा जों বিধানসভা তো जों অলরেডি जों প্রেসার ক্রিয়েট খালাইকা আবন পদে সিবে সিও চিফ মিনিস্টার নিজে मा সাকালাইকা যে आं চিঠি সিনাই চিফ মিনিস্টার ডাইরেক্ট সরসিলিয়া ডাইরেক্ট এর মাধ্যমে সিগাইনি जों খানাও একে তাবু অর যে স্টেট নি যে চিনি দুইটা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক যে পরীক্ষাও যে বাংলা স্ক্রিপ্ট যে সিনানি অকক বাংলা কিনি ওকাই
অমত উকলগত সরকার যাও তংনাই রক বড় উকলগত তঙ্গে গণচৌধুরী বুকুক থেকে বড় সারি তনখা ओमफ्राय ताबो आन कमका सरकार तांग और क्लियर खाया पे ताबो चिनि जरा एनजीओ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रक जरा उनको खाइतम नाय र आंदोलन नि कक सानाय र मेमोरेंडम या फार तनाय र डेपुटेशन नि तनाय र बर सराय सराय के तांग आंदोलन कुसनाय रिमाया जुदि कक बरक नि सब्जेक्ट नि जे एक सब्जेक्ट नि जे एग्जामिनेशन सालो जुदि रोमान स्क्रिप्ट बा सिरिया काय आ दिनो जों जे ताम आंदोलन खालायनानै लग लगिनो 10 টার সময় পরীক্ষাও যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বা মাস সিয়াঙ্কাই সারা 10 টার সিমি চিনি আন্দোলন তামং নাই অককমে কিন্তু কেবল সরাই সরাই ছায়া নেক্সট তিনি তামো এজিটেশন তামং নাই আবো কেন কেন কো খায়া আবনি বাগেনা আং সানানি নাयो যে চিনি প্রথম ডেপুটেশন লুই লাভ করিকা বত সরাই সরাই সাকা বাংলা स्क्रिप्ट मानाय ताबो चिनि मुभमेंट नि कक्से जों सराय सरायके मा सानाय आं आगिबो साका जे दिनो चिनि कक बरक सब्जेक्ट बाय परीक्षांग रोमान स्क्रिप्ट मा सिलिया लगे लगे 10 टा एग्जामिनेशन के 10.5 टान सिमे सारा त्रिपुरा राज्य जों रूट ब्लक मा खायनाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय दलाई डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय सिपाही जिल्ला डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय साउथ डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय जत आम चायनो जों आबनो जस खायपनो जों उनको मा खायनाय तामहानि बनो रास्ता जों बन मा खालायनाय रास्ता बन खालायै जों अबनो आंदोलन जों सक्सेस मा खालायनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय इनको खायदा आगिनो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय इनको तंगो सै तंगो ताबो तांगे बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिनाबा अरनिनि स्क्रिप्ट आं बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय अबत आनि राइट्स तंगो नों बांग्ला बाय न परीक्षानि खाता नाय मानो नमरि मानो काय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिके नोंतांगे नाय मया तांगे नाय त्रिपुरा राज्य के खतरनाक नहीं कौन एजुकेशन डिपार्टमेंट का आसे क्या कौन गरम मास्टर ने अबाब में थंका उनका उनते उल्टा पाल्टा खाई चीन बरम में विभ्रांत खाइना नहीं तब साइट कोई तो बरम के तीन सबसे आसे जों का खाई चीनी जे त्रिपुरा सा मंत्री एमएलए रो जारो तार सरकार नि वो तंग नाय बर पिंतन चुप तंगे एकटा कक छाया कोन राजनीतिक दल छाया अबनो जों नुखा जे ताबो आनि कायसा कयमुं का जत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन बा जे कोनोबो मथानि न फनंफ्रो आनि कायसा कक इलेक्ट अ जे परीक्षा संनि सिका परीक्षा संनि ताबो चिनि मुभमेंट डिक्लेयार मातन सिका साबो बरा एफआईआर खायनानि बर ताम कयता बसे एफआईआर खायनाबा बर कयता जायगा एफआईआर खायनाय আর অমনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার মানা নাই যদি রুট ব্লক উংলাই থাকায় আগামী দিন কন্টিনিউ হরতাল উংলাই থাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটি থাকে অমনি দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকার মানা নাই এবং টিবিএসসি নি যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় গণচৌধুরী অবনি পজা বর্মা খরচা নাই অবনি লাইবিলিটি বিনি কারণ বন অকক রক সাউই অরই পরে খাই তাবো বিভ্রান্ত খালাই দङ और कोन को करे जरा पक बरना संस्कृत बा नि देवनागरी खबर सिनेमा सैतन बांग्ला सिनेमा सने सैतन रोमान स्क्रिप्ट सिनेमा सने सैतन ताते ताम असुविधा खाबा बुंने ताते ताम कोबा कायसा कक मुइतन नांनाय जत दखने बरना नांसाव वानसा त्रिपुरासा जत दखने बरना नांसाव इस्ट पाकिस्तान किंतु भाषा आंदोलन तिनो तिनी बांग्लादेश सिस्टिंग थांगा जों तिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानमानि सेपारेट स्टेट सानमानि किंतु अरन हयतो न कैसा हरसिं सैमानो जों सानाय आगामी दिन चिनि अ स्क्रिप्ट न तयै न आगामी दिन तसा हरसिं साय नानि त्रिपुरा हरसिं सानानि सम्भावना दङ बा क्लियर मै फैया कारण जे जातिनि भाषा करै अ जातिनि कोनो परिचय करै आनि भाषा दंगो आनि सुदु स्क्रिप्ट तिनी अर दालंग तिनी सिकाम र त्रिपुरा हास्ते वो तंगै र बंग कक न बर रोमान स्क्रिप्ट सिमा न का त्रिपुरा सर सिके काम नै बंग खानाङा बा तब असुविधा दं बरंनि तब असुविधा त कचिनि नेता रग एमन किछु नेता दंग जेदा चिलिक लुपा শুধু রাজনৈতিক ছাত্র সিম নাই কক্সাও অবয়া অনেক বড় শুধু ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া চ্যানেল বা ইউটিউব চ্যানেল ফাই কক্সাও কিন্তু মুভমেন্ট বলি কোন করে সিঙ্গাপুর মানায় মেমোরেন্ডাম দেখে আমো চাই আমো কইছা
রাখাই নং আন্দোলন ঘোষণারি দি আন্দোলন খাতাং নং ঘোষণারি মেয়া এমন কিছু বড় টঙ্গ মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া না হারি সাবো কোন বিনি বেস করে কাইসাতে সেজালাইনান সিমিছে কিন্তু নিনি সঠিক ও স্ক্রিপ্ট নতি আন্দোলননি যে কক অবহায় কিন্তু কেবল অবসর পর্যন্ত তাবসর দ্বারা সাকলাই জায়গা হিন্দে খাসিং সাকা যে মিজু ক নো কারিগো ত্রিপুরা হাস্টগো পরীক্ষানি কুইশন আনসার নানি বাদে টিবিএসিও হাই কেন উনি থাঙ্কা খাইজারি খাयो যে ক বরকনো সিমি তাবুক কেবেং জাগে রোমান স্ক্রিপ্ট সিমাইয়া বাংলায় মাসিনে ফিয়া মিজু তাই পালি নি কেসা কম্পানি যে ভাষা आ भाषा के रोमान स्क्रिप्ट बाय न सिजागै दङ आबुनि के कोनो बेस नि दङ तै कोनो ऑब्जेक्शन फ्री बरफना के ऑप्शन तो जागै दङ आबुनति नों बाहाय सम जे आ जागाव सबनि याक दङ तामनि बागै बाहाय के कक बरफना के रोमान स्क्रिप्ट खाइजे नि का मेन कक हिंजा काय और चिनि कक जों रोमान स्क्रिप्ट सिखाय बुसे काहाम काय बुसे निबुल बाबे खाय सिंसिमान नों नायने दि कम्पिउटार गो मोबाइल गो जों जखन कम्पोज खायना थांखाय सिं इजि के खायमान स्पेलिंग गो जों काहाम खाय सिमान एका जेखने पाली मिजु भाषा बा लुसाइ भाषा सैतिनो जदि खायमा हाका और तांबा मेन कक खंजाका मो ओकलगो आकाशा पर्दा हुइजाक तमा के हुइतनिका जे चिनि कक ओकलगो कलाय तंखुन चिनि भाषा बसकांगा आगुगै थांखुन चिनि भाषा जत जागाने पिरजाखुन अमो आइसा दफानि बररक नाइया ओ नायानि बागैन तिनि चिनि अ रोमान स्क्रिप्ट अ सिधै स्क्रिप्ट न तुई आदमिको और राजनीति चलितङ सीपीएम नि 25 बছर पवित्र सरकार नि न तुई कैसा भाषा कमिसन नुखा 64% बरम साइरिखा जत किछु बर पश्चिम बंगनि कैसा पवित्र सरकार न तुबोय একজন কক বরং নে কোনা ভাষাবিদ নিবন তুবই বাংলা ভাষাবিদ ন তুবই বড় কমিশন খাইকা তারপরে বিভিন্ন জায়গা যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট না হামজানে বড় ন ইন্টারভিউ নাই সাধারণত ভাষাই খাইয়ে সিপিএম সাপোর্টার ন ভাষাই খাইয়ে ইন্টারভিউ নাই পয়েন্ট বড় চাইতো গই নাইকা যে তব ফানো আর 64% বড় ন শাখা রোমান স্ক্রিপ্টে নে কক বড় সিনান্ত সেই দিনে সিপিএম রকম শাখা না जों বাংলা ব্যাংক নাই আপনি নিনি एक एडिशनल सीएम राधाचरण देवबर्मा साका जों बांग्ला स्क्रिप्ट ने एडिशन नाय स्टेट गवर्नमेंट साका जों बांग्ला स्क्रिप्ट न अरं कंनाय जतने परिचय गो तमनि परिचय आ समय त्रिपुरा राज्यआव इंग्लिश मीडियम करे तब इंग्लिश मीडियम थाका जों आपन सिबित रोमान स्क्रिप्ट सानि फाइबले तिनि जरा नुखा राजनीतिक एरिनाव नुखा तबकतामो सीपीएम रो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय नायो क्षमता करे तब नों रोमान स्क्रिप्ट बाय नों क्षमता तंफुर पे रिया आता क्षमता करबे के नों रोमान स्क्रिप्ट नांगुनि साका तामनि बागै शुद्ध राजनीतिक स्वार्थनि बागै बर अकक साव खाना सीपीएम क्षमता फाइदि बर पावसे सावनाय तामो जों रोमान स्क्रिप्ट नांजा बांग्ला बेन नांगुनि बर खायनो पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेशन पावर फुनके बर बांग्ला चापगै दिना छे तब और सबसे दुखद ব্যাপার कर आईपीएफ सरकारनि একটা অংশীদার रोमान स्क्रिप्ट ने कक सानाय उको रोमान स्क्रिप्ट ने को दाबिदा बर तीन तांग निरापन तम तांग मंत्री सभा आसुक रिजाइन दी न शुक्लाचरण वाते रिजाइन दी फाइदि न निन त्रिपुरालेन मालिया मंत्री सभा आसुक तंखा तमनि बगा आसुक तम न रोमान स्क्रिप्ट नि ताबुन को नंगा एकटा कक साय तम आसुक तम न बीजेपी नि मिनिस्टर एमएलए रो कम साइमिया एमडीसी रो कम साइमिया बर तम साकाबा किछु साइमिया रिजाइन दी फाइदि आज अगर तिनी रंजित देवबर्मा के एमएलए तिनी ने रिजाइन दी दियो तिनी ने जुवा आनि एमएलए बर कजा आनि बासा न मथांनानि बर कक आनि बासा करिखाय आनि आइडेंटिटी बकरै आनि बसंनि आनि दफानि आनि जातिनि आइडेंटिटी करै थागो आज गानि एमएलए 5 বছর बागै किन्तु आनिले दफानि कगले कुसुम बुखुबो चिनि कक बरनो तुबुय ताबो सक्सेसजों आबनो सयै चिनि डिक्शनारि स्लामाका ताबो गोबां बयरक गयमाखा आं निजे समाय कतालमा परो
বাইবেল পুইলাম ক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট মা পড়ি বসে পড়িত বসে কাহাম সুতরাং অমর जों বুঝিনা নাংনাই রাজনৈতিক ব জায়গাও চিনি কক বরক ভাষা বস কাঙ্গা আগক থাঙ্কু ডেভেলপমেন্ট নংফুর অবকে বন্নাইয়া কে অমর ডাইরেক্টলি অমর তুই ষড়যন্ত্র চলিত রাজনৈতিক থিंजागै दं दाबो थिंजागै दं अरन हयते मुक्तिनि बागिनो जों राग याप्रि रोमि चबा मानखनो सुदु नि बेटा टिफरलेन सिमिया भाषा करी हिंगाय जाति बकरे जातिनि परिचय बकरे अबनि बागिनो अमन तुइबो जों राग याप्रि रोमि चबा नखलनि जरांगै दंखा एवं प्राबुंग जरांखा जों अ माध्यमिक परीक्षा पूर्ण रोमान स्क्रिप्ट सिरें गेकेनो जों लामाव मानो खलायसिना नोंनि थासिं कक कायसा खुरजागा कुइला ककरो रोमान स्क्रिप्ट बाय समाय कताल मा परीक्षा ताबुक जे समाय कताल परिबुय दंनाय एकेबा ख्रिस्टान रो बरकनि के दायित्व दा दं जे रोमान स्क्रिप्ट बाय उमथुम बरकनि सानमुं हायतो बरनि सुरिमुंनि बिसिंथि पानो सिनि मानथाय सिनि दफानि क आबनो आंदोलन खायथिनि पानमुथुम जेसे जागा पानमुथुम सबा खायथिनि मानथायनो सेगै नानानि बागै बरकनि बुदा दायित्व दं जे सुरिमानि बिसिंथि पानो सिनि दफानो जुबानानि बबाहायनि वान सुबुं दायखिरो और जेहेतु स्क्रिप्ट नि मुभमेंट और धर्म न तुई फेके ठीक मला धर्म बर ख्रिस्टान একটা অর্গানাইজেশন হিসেবে ও আন্দোলন যুক্ত ইয়াপানো যারা খ্রিস্টান সাপোর্ট খাইতনা বা খ্রিস্টানি তংথাপতেই তংনাই র বড় বড় আন্দোলন তংলে गोबां बड़ आंदोलन तंगला दिनै मुभमेंट स्टूडेंट मुभमेंट हिंदी एनजिनि गोबां मुभमेंट तो जारा ख्रिस्टान खायना गोबां दं नन ख्रिस्टान दं और तो धर्म इशुया और तो स्क्रिप्ट न तैसे आंदोलन खायतां ना आं सानबाय माथे बरकनि बिसिंगो बरकनिबो दायित्व दङ जे सुरिमानि बिसिंथि पानो बाइबेल समाय कतालनो दुनो तुमुनो कक बरक बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइ आसु डेभलपमेंट खायमा नंते ताबु बरकनि सुरिमानि बिसिंथि पानो सिनि सबाना क्रासिन मान थाके मानन बागै सुरिनानि बागै दायित्व दं ना बरक सुरि तो दङ न नाय दे जारा ताबुक निनि जारा ख्रिस्टान हदानि बर रन रोमान स्क्रिप्ट बाय कक सैतिनि वो गोबां बिजाब तिखायतिनो बरनि सुबा सुनो जों नुगुइ दङ बरनो बिसे सैयो आ बरनो बिसे बिजाब सैबो पिरिबो दङ जेसन माध्यमे फल पिरजा दंखाबले चिनि कक फरजागै दंखाबले चिनि कक भुल करै खायै सैजागै दंखानाबले एके आबनि बागिना ख्रिस्टान हदानि बर सुरियो ताते कोनो एकदम अब बकरै बर सुरियो चिनि हामारे दफाने काहामनि बागै चिनि दफाने कोनि बागै बर सुरि दङ के सुतरा और जे ख्रिस्टान हदार न कोन आन कक कैसे और धर्म न जे तुमनानि मुसुंगिया आन व्यक्तिगत मुसुंगिया और जे स्क्रिप्ट न तैसे शुद्ध स्क्रिप्ट न सिमतैसे भाषा न तै स्क्रिप्ट न तैसे एके और राजनीतिक थुंतिनि व जों जतन तंग और ख्रिस्टाननि बर दफानि बर बतंग हिंदू दफानि बर बतंग बा अन्य जारा बुद्धिस्ट धर्मनि बर बतंग एके अ आंदोलन जों कोनो राजनीतिक नां मुसुंगिया कोनो धर्म न और तुबि फाइनाल मुसुंगिया अम नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस मूवमेंट गेनो जतन जों माने जतन थांसा खायमाना वानसुला तब जों नोंथांसिं किसा कबु खुजागा भाषाना पेनो इंडिया पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान का केसारमा जरो बांग्लादेश कताल हाक्टर कताल देश संगे आसाय फैया तब नों बबाहे वानसु जे अबके कैसा टिप्रासारकनि फियगजागनि लामा एक साइन हायकबा ग्रेटर टिप्रालेन्डनि मुभमेंट बा माननानि एक साइन लेजा वानसु बबाहायनि कैलकुलेशन हायकबानि वानसुबा नादि इस पाकिस्तान बर सेपारेट खाने बागै बरक मुभमेंट खायमिया बरक सांका जारा बांग्ला भाषा भाषी नि बर साका जोंनो बांग्ला मा परिरिनाय बांग्ला बाय जोंनो परिनाय सुजुग मारिनाय बर आंदोलन किंतु तत्कालीन इस पाकिस्तानी बर न कसलिया निजिनि मानि कक बाय सैनानि ज परिनानि जतन मुसुं जों जेमन मुसुं ति बर मुसुंखा मुभमेंट नंलायखा मुभमेंट खा शुद्ध बांग्लादेश सिमतिनि बराक बेली वो बांग्ला बाय नि भाषा आंदोलन आरो सादा सुदन बंबर थैया
tabu aro tini borak beli separate state ni dabi khai tong ha 10 Tripura rajyo chini hatong mani hatani borak hamani bagai ching tini songkha gorsi songkha lobung thang administration power kamaka political power kamaka economics power kya ching tini up hatani borak phaineni tini lebar na tomi dasot tomi thang tamni bagai chini rajnaitik bul ni bagai tam slogan tomoni Ganamukti Porishad ni kuri tongla ganang tongla samastantro phaikai athu kuri bai talwe tongkhaise nokha musangai tongo wansabai Tripura kathai tongkhaise desh musangai tong tini tam khati prasad tebo slogan dikha refugee purno basan chai refugee voter adhikar chai purno basan bo dikha voter adhikar tini tam kha tar mane na oro borno purno basan men pore chini সংখ্যা gorson সংখ্যা lobong kha রাজনৈতিক ক্ষমতা তমনে চিন্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত ছাড়া না ইকোনমিক্স পাওয়ার তমনে যত কমাই থা অনেক বড় ইকোনমিক্স পাওয়ার তাম বুঝিয়া ব্যবসা বাণিজ্য হিন্দি নিনি বিভিন্ন কাম কামলা সরকারি কাজ কামলা খানেন যত ব্যবসায়ী কমাই থা ঠিক কাই অবনি বাগিন যে বার্নিং উসুং উইমানো নংতে সামানি বার্নিং উসুং মানো ম যে স্ক্রিপ্ট ন তুই না আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্য চৌতানি তিনি সেপারেটিং কথা কারণ ওরা কাইসা বৈষম্য চলিত নিনি আনি চলিত ও নিনি আনি নি বিসিংতিনো जों সেপলে জাগাই তাঙ্গো ওরা মুকচাকনি প্রশ্ন তাঙ্গো ও মুকচাকনা হাरै जों गोबां मानथायनि সেপলে জাগাই তাঙ্গো हामिको सांगै के ओरो तो रेसेरेसिनि फाइका ओरो मैक्सिमाम बरक न तो तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान तक बांग्लादेश नि फाइनाय बरकनि एडमिनिस्ट्रेशन आसु political power bong jago economics power bong yata jeng ka deprive ka ke abuni bagi to jeng tini separate state ma san kable ke sabo baidyo khaike ba jeng separate state sana jara phatani borok phaine jeno khaike na bole ke government of india borok nugu tongo ke borok khatang omo problem tini solve khaya ba tang solve khaya borok o problem no diprane life ma borok saimano অবনি বাগৈ না তাবো जों নাসিগি তঙ্গো বো বাগারে তৈ ফাংবাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া नि बिसिङा कायसा डायलग सलि तंगो और डायलग नि बिसिंथि जों ताम तुबुइमा जोंहाबो नासिंबाय दं त्रिपुरा हस्टेल जत बरं नाय तंगो ओ डायलग नि पाइ एग्रीमेंट नि परेवनो काल कायसा जों गो एमां चिनि गो फाइनाय मुभमेंट कटरते बुंगै मानो जों ताम ताम मा खाबन हिसाब पत्रलंगाय मानो asik jarate hingga kai sing tongnai tobe script no tei hingga kai movement na sing asik jar na sing me oporikha ni din hoitena chini movement khainan kalai tabu obo khai de porikha ni jar hote jeng ga dum ta guardian no ni khao ba student no khao belai atam ko kirijak kirma singsa to man script by question ni answer khan ki no effect khaja na ani kosa nge tabu am hai khaya boi তাবো যতনত বসানি ফিউচার কাহাম নাयो তাবো গার্জেন রকনি ফাসিগনি কবু একেবা স্টুডেন্ট রক ফাসিগো नि কবু কাম তমাই যে তো মানে স্ক্রিপ্ট বাইন সিটি ফেল কে ফেল নিনি ককনো নো সইনো থাঙ্গি বা বাংলা বাই সিকে নিনি পাস सकनाय বা ফেলनाय नगे निनि ফিউচার অসয় অসয় তাদেরাগদি am haida khanina bobo hanini ka suggestion tongnai student kai guardian rokni ani kok hingga kai oro chung kirinani ba atong kongnani ko gokori ang je script by kaham kani ba kokno seimano anga script by na porikha gorina nangna agi singo jodi 5000 ছাত্র ni bobishot o kok borok roman script seimani no jodi bongni porikha ni phol aki ui thangka kai आंगनो तिनी सराय सरकेने सावो त्रिपुरा राज्य वो अमोनी जे हर जे सिंगमानी अमोना मोठाक लाइनानि के ताम नांलायनाय काय आं जत्त गार्जेन सावो कुनु किनान ककरे निन बसानो सादि जे स्क्रिप्ट बाय आनि मानि कक बरनो नों सैमानो आ स्क्रिप्ट बाय न सैदि परीक्षाव जुदि सैयै एफआइआर थाखाय आबो नंनाय 5000 स्टुडेन्ट तंनाय बिनि गार्जेन तंनाय सारा त्रिपुरा बिनि गुस्ति गारा तंनाय जे मुभमेन्ट नखानाय
ang tongo norong logiwo kirina ni kokre ang joto student sanai nono roman script second jurpe sidi ka hol ni nokri thaidi এবং जों अ कयदिन बिसिङावनो जोंनि मुभमेन्ट जों साराय सारखाय साग्लायनाय आंथ' साइनो पाइखा जे दिन परीक्षा रोमान स्क्रिप्ट सिरिया 10टार परीक्षा जाके 10:30 बिसिङावनो जुदि सिरिलाके सारा त्रिपुरा रूट ब्लक नंनाय এবং পরের দিনও जों प्रथम स्टेप 24 घन्टा हटल खायनानै अब आंनि निजिनि व्यक्तिगतभावे आंनि इच्छा आन्दोलन आरो हयতো जोंना परबर्ती आन्दोलन ताम खादे खायलाया जोंहाबो कक साब्लायै जों बसकाङो मागौ তবে আন্দোলন খাই পরীক্ষা जों सिगांनो যত বদলন নাং সানাय যত অর্গানাইজেশন সানাय जों सिगांनो डिक्लेयार खायमातोमोन जेहेतु म अर निनि त्रिपुरा बोर्ड नि इनको प्रेसिडेंट बो हुमकिरु थेट दुइ बो साइटंका एफआर खायजनाय बारबेलि बो रिको प्रेसनिको राइटेनिको कुनुको सार्कुलार या विनो बो साइटंका बो जेमन जों थेट दिका जोंबो गभर्नमेन्ट एवं बोर्ड नि प्रेसिडेंट जों थेट नरि मा सानाय नों जुदि अमक खायनो थांगांगाखाय आ दिन परीक्षा हलनि जत पास स्टुडेन्ट नखनाय लामा ब्लक नाय ते दिन 24 घन्टा बन निनाय जों ओइ रकम একটা आन्दोलननि কর্মসূচি ताबुकनो जों साख्लाय तन्नानै नांनाय एसारा किनि कोनो लामा करे विकल्प लामा कोन करे अब हाइके बासनति उरामनो तिनी प्रोजेस सिंक्लक जारि तन्मानि हाइकेबा ताबुक अब हाइनि जरावो एसेम्बली रगो पक कासाका the Roman script not the tabuk opposition leader ni phajenti bo assembly of kharanti samani nukha tai lai khangjak salo abahai no Roman script no peino kaisa OMP school ni porikha ni master khoroksa minimum sapon koloi abahai ke TBS ni direction by no bo bangla by Roman script by मानसिया बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो परीक्षानि कुइसननि आन्सार मारिनाय निजे सामानि यागुलो आकबो विधान सभा गासामानि यागुलो बतिनि अब हाइके मध्य शिक्षा परिषदनि फाइजेंति डाइरेक्शन जामा बायबो बिनि चाकरि जीवन हो दायित्व पालन खायनो थांतिनि अब हाइनो घटनानि बिसिङाव बतिनि इहानो याकारि मा थाका बो फैखा अमाहेरबो जों नुखा लाई थांगा 2-3 मासनि सिगां ताबुक तिनि फाइसिंगो अमाहेके जे ए जे 5000 स्टुडेन्ट र नोंके बाहिके सम जे अमबो काइसा दफानो सिग्लकनानि हाइकेबा चिनि बंशनो चिनि फ्युचर न कासरिबे तन्नानि अब हाइके गोबां मास्टर बो खैका अब स्टुडेन्ट बो ताबुक कताव खेतैसा 5000 स्टुडेन्ट ननि फाइसिंगो काइसा जापि माने सिंक्लक माने बबाहाय रियलाइज खायना नांगोन बबाहाय वान सुम बोसन साल खायना तो कखन खा सपन देबरमन इसुनतैता परबर्ती समय तो बिनि ऊपर प्रेसार केर खायना खायमालिया गनो হয়তো মানসিকভাবে অনেক কষ্ট খা বিনি উপর প্রেসার মান পড়ে হয়তো অসুস্থ থিকা লেকে দুঃখনি ক অবব চিনি লাইবু ম বিনি মুং সিজাকম না আবো কখন খা অরত একটা ও স্ক্রিপ্ট ন যে তাবু রাজনৈতিক ভাবে থিংটো মানে কখন খা চিনি যে আইডেন্টিটি তো মানে ত্রিপুরা হানে ত্রিপুরা সা হিসাবে চিনি যে আইডেন্টিটি মানে মন সকমনানে একটা হাসা দেখাই বেরারি ওই তুই ফাইয়ে চিনো সকমনানে কাইসা পরিকল্পনা বা একটা তিরি প্ল্যান চিনি বাসানা সব সময় না স্ক্রিপ্ট বাই একটা সরকার পরিবর্তন খায় তা কাইসা সরকার পরিবর্তন সব সময় না স্ক্রিপ্ট বাই চিনো আমনো জামেলা প্রজিংজাল নাঙ্গে চিন বাসানা বুসকাং সাকাও কাইমেয়া খাই তনেরু কেতাবো আমি কখন খা जोंनो तांगे थंजाक दंनाय दिनै जों जे अमनो तयै राजनीतिक थंयावै आने कंखा जों दाबो फानसा खालायै अ स्क्रिप्ट न तैसे जों आन्दोलन मा खालायबेसनाय आन्दोलन माने अमते दिनै खायका खाना याकारिका आबदिंला स्पष्ट राइट एन्ड मारिनाय एवं गभर्नमेन्ट मा सानाय अब परिषदनि प्रेसिडेन्ट समाबेंला गभर्नमेन्ट ताबो जारा गभर्नमेन्ट दंनाय बर क्लियर खायमा सानाय जे म तांगै
যে আমতে গই তখা বড় স্ক্রিপ্ট নতে যে বনে ক্লিয়ার কগমা সানাय কে সবচেয়ে जों लासिमा सिनसा अंकेखाय जोंनो चिनि मानथाइरक सेपेले तौफानो गभर्नमेन्ट जों स्राबै दं पके हायखाय बुफां टटा बागाके स्राबै दं तामनि बागै मन्त्रि कैसे माखाय गारि कैसे माखाय एसकबनानै वाटार का हामनानै दंनानै आबनो वानसुगै स्राबै दं पके बुफां टटा बागा हायखाय जाकारे फैला नंतिनि ini joto tiprasa MLA tonggo jakar fedi nini minister ini orang apa itu minister apa itu jakar fedi MLA apa itu no reason ni semua oh script ni orang tu khai khai semua ya itu semua khai ni ya boleh CPM semua mereka khai ni ya jare birudi dol tongga jare regional party kene borok simje khorang ke jotai bakir khaya tabu abon no khable even IPFT regional party ha doka ni kokonak saka script ni kok saka sampai tongla nuka bidut deborma na kok samai roman script ni horsen de tam horsen likha babo tam horsen likha bidut deborma nomune te resign ni phaina bana ara han saitong ha ga sengkari motoroi ara horsen ni sama bengla haidi ningre buti saitong ha MP resign ni haidi tang ningri mela ha tang ningri maya yang kasih kat Jumia ni busa, ya kat dalam kat tinta lati saya tongka. Baru rangman bo, bini nak bo keret sawa, bini je kat bo nekle dan naikya. Rumah skrim sompor ke neng khayi sadi. Tang neng press meet khayi neng say me ala press nungi say me ya. O channel kaisa thar ka nungi say tong kok say tong. Sadi neng press meet khayi sadi. Amore kang reason na. Ikai seneng do pano, nini basano. नंगुसे खामजा खामजा सिजांनाय बिले रिजेननि फुनुक साना बाना आंमोनि बागै बासानि बागै तारपरे नि नखलबो तिप्रसा दखनि बररक तो तंक करे नों जासाय खाय नाय माना साका बिले आंनो परिस्कार साका रोमान स्क्रिप्ट नि आन्दोलन तिनि बुबा गरफानो साका ना नों रोमान स्क्रिप्ट नि आन्दोलन खाय मांगला रोमान स्क्रिप्ट नि बेपार नि कक्कासा दां तिनि रिजेन लिरनाय तिनि तिप्रामथानि रिजेन नि तिनि एमएलए पदबो रिजेन लिरनाय Binay, ang MLA ngi asaya, MLA ngi ang podia, ani nahar ma ba MLA ngi ni ang ko pori maya. Bibola kadar tini rasunti ko phai tini ang oro buba gara ba tifang mo coba khai tini luku ba yang song jaga MLA. 5 বছর puran MLA tong ya pon tong. Itu ani ko ani basa ni obot tong thanai. Omokerikan identiti tongla. Sutra आंदोलन खायनानि हिंगा काय नि बुखा बकाराक मांगना किरिया मांगना जे समय जे परिस्थिति आ परिस्थिति न तैन न विवेचना खाय विश्लेषण खायन न मुभमेन्ट मा खायनाय लोकरम लगी मा तैनाय और किरिराय जंगै मंत्री पद एमएलए पद थानो किरुय निन बासानि आंदोलन ने जातीय अस्तित्व रक्षा खायनाय आंदोलन नि खाय मांगला আর কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোন ন্যাশনাল পার্টি নি তলা তবে খাই মেয়া নিন্দখানে কক সাই মেয়া তিনি ত্রিপুরা রাজ্য 1950 সননি পরওয়া আন্দোলন নি লাইবুমা নাইতুক নাইখাই জমমন নুই ফাই কক সাই সরকার থাকায় যতন চুপ সরকার করি ফুরুন দেখায় যতন সিরখগ সিপিএম তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট সানো দমতে না সরকার তখন কোন খাইলিয়া আতাকাই বড়নি সাপোর্ট মানান বাগে রোমান স্ক্রিপ্ট কক সাই তংকা মেমোরেন্ডাম থাকা Tamo jawab ni bro, puro jawab kari bungi. Turang, Roman script ni bagai sini kaisa kotor, rak panganang, mupen nango, kalian nango. Abang tabu ko cinja ko stok ke suju, o mademi ko Roman script ay siri kai adi ni hoite kaisa rak mupen maklai sini. Abang lo sini paithak lama, semua mono, o lama tima, semua ma kesalahan, orang rasnatik buya, orang dormono buya. Solusi ni script ni suno teise jeng thansa khai job ma khlai lai thongra thoro jog Simon Kha TBS ni president Dr. Gonal Chaudhary ji ko sabai thang ko sita ye ex MLA Dr. Otul Debarma bo kaisa petition rakha je পরীক্ষানি কুইশন ni answer
roman script by kini thaiyawi bangla script by no question ni answer khangke student ni borok ni rights ma nai nei kaisa petition romani abuna tu ini phirokong bahai অতুল দেববর্মা তখা না ত্রিপ্রাসাদ দফা তখা জাতি তখা অতুল দেববর্মা সাব্বা তাও বিজেপি নি এক্স এমএলএ এর বিসিং থানায় নির্বাচন নির্দল প্রার্থী বসাওখা তারপরে বনে বিজেপি এক্সপেল দেখাইকা খাইয়াবো টান সাইমিয়া অতুল দেববর্মা নি কক বাইদা ত্রিপ্রাসাদনি উঙ্গ চলিনায় স্ক্রিপ্ট কক বরকনি স্ক্রিপ্ট তামংনায় উঙ্গে বিন কক বাইদা চলিনায় Nangano sadia bo ni, ha? Otul Deborma da koto da Triprasad da koto, koto ব্যক্তি সে, মতো দফা, একটা জাতি, একটা নেশন। Kabu lupuro to kok tisai khorang rais khai dong ho je Otul Deborma kok borokno kebengi entity prasa kok borokno kebengi am hake samung tangi dong. Abo hake khorang tisai dong. Bo simia অতুল দেববর্মা simia রামপদ জমাতিয়া পাতাল কইনা তাং তিনি সিরিং তাং সিরিং তিনি বড় আ কোয়ালিটি গনাং পাতাল কইনা তিনি তাং সিরিং খালা হ্যাঁ ত্রিপ্রাসাদ বাগওয়ানে কা বস্তা কানি নাই সা তিনি বেংথাঙ্গা তাং কক থাইসাবন সায়া প্রেস বুসকাঙ্গো তাং থাইসাবন কক সাইমিয়া রামপদ তিনি তাং কক সাইমিয়া Benghaga tam khainai borong ni bin besar jotna bin busuk besar joto Kristen ko poru Roman script beng ko tam su tam ko khe saimiya omorno dofani bisingo kerang kiring asarina kebeng nairo morongno omorong ni bagino chini dofaro kubangno sujorawo sen buskango agungnan agugoi malia ei nini সিপিএমনি সময়ব অন্তইন গণমুক্তি পরিষদনি উল্লেখা পরা করি নেতারনি নানান তানুকনি কারণ গাইমালিয়া তাবুকো আমি কমতই রামপদ জমাতিয়া সঙ্গে পাতাল কিনা সঙ্গে বিদ্যুৎ দেববর্মা দেবতী ত্রিপুরা সঙ্গে বড়রনি কারণে তাবু গাইমিয়া সাইডে মাইয়া শুধু পার্টি নি ক ইনকনি ক গুনি ক নবাই খাই 50 সিকারে হাই ফিনজাকে তুমি আবন বাগিতে সঙ্গে আর প্রায় সঙ্গে আবন বাগিতে সঙ্গে রাক খাই kaisa movement sini nangu tongka o script nate lukurok tabu borok entity prasa enti basa kok borok no kebengi am hake je samung tangi tongai rokno aste enti prasa lukurok tam khai thai ini wan sung bahai borok aste norjagai thanai রাজনৈতিক ক্ষমতা সব দিনে তংলা তিনি তঙ্গ থানা করিং তংনা কাইসা কক তঙ্গ দেখেরেন না তিয়ারি না দেখেরেন মই থাং সিপিএম 25 বছর ক্ষমতা তংকা বড় ওয়ান সময় তাই ক্ষমতা বড় কেপেলাক লাকাহনে কেপেলাই থাঙ্কা তিনি বিজেপি বা আইপিএফটি ক্ষমতা তঙ্গ বড় বতা ওয়ান সুটুন বড় ন যে থিয়াসা মল বড় ন যে সরকার আছে তঙ্গা আবু বড় ওয়ান সুটুন বড় পরিবর্তন খা বড় শিক্ষিত খা তিনি বড় রক অনেক ছিয়া তঙ্গনে পরিউই আক তিনি শিক্ষিত খা ইংরেজি কক সাইনা তিনি সুপ্রিম কোর্ট হাইরগ চিনি বড় উকালতি খাইয়া হাইকোর্ট খাইবা गोबां डिपार्टमेंट अफिसार फटो जेबो बुंनाय बानिया खायनानै सोरोंका चिनि बर' रक्ताबो आबुलियो फायै पुरिरो मुखितिन फालपायो अम्पिरो बर' फायबायो नबो मलसम कल काटेम देबरमा दत्त दखनि बरनो फायतिन आगरतला सहर मुखितिन फाल कानमन्त्रु मनुदिके ना सिगनायदि एक समय चिनि बर' रक अफिसाव सारिकानि माथां खर थारा खाय सारि सारां गया मा कायजाया ताबो चिनि दिगेना कायसा कायसा दाम सिगदा 50,000 60,000 70,000 उसिकां रिगेनि कायसा गनु माने 1 लाख बिसो उहा थालका तार माने जोंबो जागा प्रत्येक एडभान्स उठनाब्ला इबन माध्यमे उठनाब्ला दिनै आगे इंग्लिश मीडियम सिं आगरतला सिमे पैसा सैंपल फाइमा पर फैताय अरनिने शिशु बिहार मा पर ताबो कामियाम जायनादि हलि क्रॉस हिंदी डनबास्को ताके सिलमोसि ऑक्सिलियरी गोबां मा स्कुल ताब कामियाम जायो ताबो बोसोर इंग्लिश मीडियम थाङा चिन बर' ताबो इंग्लिश मीडियम मा पर कजे चाराय फुरन सिमिसे इंराजी अक्षर बा रोमान स्क्रिप्ट परि फै अब बर' ताबो बांला
by the question Haike about Sida Manapa, or Pori the Manapa. And or woman script by Sika, tap me dead up, and I'm happy. Tamo or Subit the moon. যেখানে তীব্রাসার যে বড় রক পরি নাই যে বড় রক কক সানাই সই নাই বড় যে কোন প্রবলেম করে কে যে বড় রক কক বড় সাইয়া কক বড় না সইয়া বড় তাম প্রবলেম বা जोंबो सायाबले बांग्ला भाषानो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिदिन सायाबले जोंबो चिनि kokna sina abon bisingo aro nini pali tai nini dalong pun korok bon kokna bor sui tong kai jinno kai obo roman script sina ni tam bin ko tebon tamba মানে আমরা টোটালি রাজনৈতিক একটা ষড়যন্ত্র একটা জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা সারণ সকমনানি এবং আইডেন্টিটি সকমনাভাবে একটা কতরকম একটা ষড়যন্ত্র অষড়যন্ত্র হইতে जों রাজনৈতিকভাবে ধর্মীয়ভাবে जों थामचा खाय निउट्रेल तङै जों आन्दोलन माबासासिनाय टिप्रामथा नों टिप्रामथानि एमएलए टिप्रामथानि विंग्स Student Organization TISF. Tipramon Hatai TISF in Bukati. Roman script no pi I Tabuzi Kotor Ishum Tombabo. Tamni Babi Kaisa press bibliothek Kaisa Andolon ni movement ni strategic Tamni Babi. TISF itimudde no memorandum likha Kanca kaca tu usten organisasi TSF, TISF, TSU milu dikha. Abon dorong media kaca. Bubagara voice message dikha. Abon dorong mukha. Tar mana movement keri ni himangla. Chin movement soli tenggu. Ek matro cing pori khani dino. Jadi roman script by jadi Syria kakai. Cini movement tabung nai. Abo sini saklai na baki tongsu. Bubagara tini payana. Karena cini Heart Foundation deh. Karena bubagara kaya sing nicoy sing salai na abo subject na tiye. Abang perlu movement nai, kotor movement nai, kotor sih mah, boleh kerak nai, hot sung nai, gimana? Hot no sung nai, asal kelai kai, ya kelai kelak. Angka saya nak baca, buat gara jadi roman script by andalan tak hai di, abang ni kau bisoy ni kokta sadin ke ang sakal ni, tiba tiba tu ya karena email ya karin nai, ang email lengu asa ya, ang email lengu betul dia, ang puri mah email lengu ni ang puri ya. কিন্তু বিভিন্ন কারণে আং হাদপন বাগিন সামন্তাঙ্গে ফিজা বিভিন্ন কারণ তিনি রাজনৈতিক দল ফাইয়ে তিনি এমএলএ কা লুকবাই চমজা তবে এমএলএ আমরবা আনি তখনে বাগিন কক সাইতুং বিধানসভা আং সাকা অরব সানাই থিনাংবো সানাই জাক আনি জাতি করি দেখাই আনি পরিচয় নতংলা আনি ভাষা করে খাই আনি কোনো পরিচয় তংলা আং কমরি থানা পৃথিবীর অনেক জাতি কমরি থাকা অনেক ভাষা কমরি থাকা Ipra sabo bini bahasa na jadi matangin nara mereka salsa komori tanah. Mana itihas ni ilai buma tanggut Ireland 100 বছর ধরে মাখা কম bahasa na botes lapka. Istimur presiden Mr. Ramaswamy emang izin malaja jana bawa. Borok ini sadin mani tanggai ini borok. Tasya bong jatna selami maka bong bahasa na selami maka. Kecini bahasa sekamai tangga sini polisitan pangata. जों बांग्ला से साइतों से नहीं हिंदी से सासे नहीं गैर चिंतन तों से नहीं तीजा गला नेपाली रोग का हाइम था नहीं नेपाली रोग हिंदी बस उन इशारों को रोने बरने तमाई तो तरह अवश्य निमान मुसुनिया बाहर निमान मुसुनिया अली जेनरेशन ना खराने पांग मुसुनिया तो जाको सबा खाई थी क्या काय लुकुरम ना साल से मुसुनिया दालाल खाई थी क्या मना लुकुरम छेल में तो जाको
ini buku isyana tiye Jisnu Kortanara meeting asu laikya. Aja hambai press media no norok suno kabar Sriman bagai tini sung BJP ni presiden tai sini Jisnu Sar plus sini dui minister tongo BJP ni official je team tai IPF tini team sung asuk laikya meeting muloto je tabok je burning issue Roman script by tabok chini je CBSE TBSE go je porikha rinane je paper tuye I matter no to খুব সেটলে তিনি আলোচনা খুবই কাহামুখা সুং চিনি IPF তিনি তরফ থেকে সুং হাউস অব রিকোয়েস্ট লাইকা অব চেয়ারের ফিউচারনি ব্যাপার যারা CBSE go পরিতংনাই রক বড় তো ইংলিশ মিডিয়াম নি বড় এটা বড় কক বড় সৈনা থাকা যে বড় বাংলা হরক বাই বড় সৈমাই আংনাই বড় ইংলিশ মিডিয়াম নি বড় বন মাগে বড় ন কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি সুযোগ বিজারাংতন কোন স্টুডেন্ট যাতে পরীক্ষারি বই পরীক্ষারি মাই আগে কেবনি ক্ষতি টাংথন আবনো বিবেচনা খালাইনানি বাকি সরকারনি প্রতি দুই দলনি প্রতি অনুরোধ নারকনাই আবনো তৈনা নাবো নারকা অবনো সিদ্ধান্ত না লাইকা হাউস এরপরে সিদ্ধান্ত ঠিকঠাক খাইতলাঙ্গই চিফ মিনিস্টার নে আরো যৌথভাবে বিজেপি জনজাতি মোর্চা বিজেপি স্টেট প্রেসিডেন্ট তিনি IPF তিনি টিম যতন থাঙ্গই মিটিং নি পাইবাই মিটিং নি সিদ্ধান্ত তলাঙ্গই চিফ মিনিস্টার নে আরো থাকা চিফ মিনিস্টার বাই মালাই মেটার ন কক সাকা চিফ মিনিস্টার সাকা CBSE তো আবো ত্রিপুরানি মেটারিয়া বত CBSE কিন্তু বত চিটি শিকা বত তিনি সুংমানি পরে সাকা বলেদি CBSE ন চিটি শিকা যে ওর রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ডিমান্ড খাই তমতংনাই রনি বাকি বিবেচনা খাই জানাংতন নে ব চিটি শিকা নি তিনি সুনো চিফ মিনিস্টার বসাকা ওকে আবনো নাসিঙ্গি তঙ্গ সুনো কক রেখা কোনো একটা স্টুডেন্ট যাতে স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপার স্ক্রিপ্ট নি কারণে ক্ষতি টাংথন সৈমেয়া টাংথন আবো নাইজান বিবেচনা খাজানাম বাকি তিনি আপ্রাণ ব চেষ্টা খাই তঙ্গ ওকে খাই নাই আ কক সুমা রেখা Satta kaisa nang sai thanga CBSE tai khakcha baisa phasingo TBSE bo exam nai ta ki din pore aro bo kok boro subject to dono ta same ang TBSE ba CBSE duita ni bagi na kok sab TBSE bo English medium school tong agi TBSE na andaro শুধু বাংলা মিডিয়াম tong কিছু বিহার কাইছা নি পরে তাবো কিন্তু গোবাং মা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নকরকা গাই TBSE না andaro ত্রিপুরা বোর্ড না andaro যে স্কুল লক tong আবো তো ইংলিশ মিডিয়াম বড় tong গাই বড় বাংলা অরব বেশি বাংলা বন বাকি TBSE ni ক্ষেত্রে bo রোমান স্ক্রিপ্ট নি ব্যবস্থা মতো দুইটা জায়গা না সঙ্গাবনো সাই পেকে পো নাইনাই সাকা কগরিকা আপ্রাণ চেষ্টা খাই তো সাকা বলো tai khakcha phasingo 12 tarik simi or নির্দিষ্ট কালনি বাগে বন্ধ অব একই ইস্যু না তৈন আং কইনাইতে কিছা না সিংনাংথন কারণ সুং যেহেতু সুনো কগরিকা সুং তো বরং বন তা খাইদি হিন তো সাইমানয়া কিন্তু সিনে IPF টি তরফ থেকে সুং না সিগনাই তাঙ্গিকে চিফ মিনিস্টার সুনো কগরিকা গাই শুধু চিফ মিনিস্টার সিমিয়া जों বিজেপি বা IPF টি যৌথভাবে না ও ম্যাটার ন সমাধান খাইজান বাকি जों থাং সাইকা যেহেতু जों তাইকিছা না সিংনাই যেহেতু পরীক্ষাতে কিছা তো তংখ সমাধান দাও সাঙ্গাবো না সিংনাই কাজে ফাত সাকা जों তাবো বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নানান বকাকো जों থাংলা ছাত্র ছাত্রীর পরীক্ষার জন্য অনেক কিছু ক্ষতি মান আবনো বিবেচনা খাইনো जों তাবো পদ ছাত্রী বন বকাগো IPF টি থেকে থাংলা Belai hambai to kokun nai persa kokun nai ro tam ingkai seng IPF TV BJP kisa sekam kaisa meeting asu laika je ongoing issue sorry tomani tripura kaisa delegate BJP ti IPF ni kaisa delegate chief minister malaika chief minister malai puru jor jungje kaisa latest development chaino nangke chin sarkar BJP ti IPF ti haste sarkar jotheshto chesta kai tom problem solve kayan nami te chin chief minister already letter correspondence khaisa যে বাইকে প্রবলেম সলভ হেমান এনে তে আমি লগিন কম চিন জনজাতি মোর্চা স্টেট প্রেসিডেন্ট তে ফর্মার এমএলএ কাকা পরিমল গতে বিস্তারিত ভাবে জানেন নরম 좀 되게 산자들하고 어떤 설발 데프리스 연미 설কারি নখো BJP তাই IPF নি কম্বাইন্ড মিটিং আতলেকা আজও লাগবে
আবহাওয়ায় কল খালাইকা যে ফাইনাল যে 12 তারিখ ত্রিপুরা মথানের স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বড় একটা বন্ধ অনির্দিষ্টকালীন ভাবে বন্ধ যে বড় কল খাইবানি এই বিষয়টি চুঙ্গিরা আচরণ কল খালাইকা খালাইমানি পরে আপনার tego kahamblay or information non dapat cuma honorable CM ni appointment now cuma boleh mana kata bu malah ya itu kayak kau seleman boleh tu seleman kan cuma honorable CM ini bisa dia dia bisa dia ini itu berapa student organization bantah rumah abu ni dapat dia cuma CM I sekarang chairman to the CBSE board letter correspondence like যাতে কোন স্টুডেন্ট নেই কোন ক্ষতি যায় আবার এই যেখানে উদ্যোগ নাই তেমন জায়গা তিনি যে পলিটিক্যাল ইস্যু কাহিনী বড় অনির্দিষ্টকালীনভাবে ট্রেন এবং লামা বড় বন্ধ মানে আবু চৌমানি মেয়ে আবু নতে তিনি আপত্তি কোন বড় আব স্টুডেন্ট নেই ভবিষ্যৎ মানে বড় থানায় বড় পরিণাম যাতে বড় অর্হাই পলিটিক্স তার খাদ্য ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না টিবিএসসি সিবিএসসি রোমান স্ক্রিপ্ট উন্নয়নে আবহাওয়ায় কোনো কিছুই না যদি উন্নয়ন কিন্তু আবার আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন হয় লামা বন্ধ থাকে স্ট্রাইক থাকে ধর্মঘট থাকে আবার সমস্যার সমাধান নিয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট যেটা মানে আলোচনার মাধ্যমে আলোচনা হয় এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক একটা দিন ধরে মসৃণ ভাবে চালু একটা কি বলে প্রজেক্ট বা একটা এরকম এই কি বলে শিক্ষা নিয়ে একটা কর্মসূচি ত্রিপুরার বর্তমান শাসক দল সম্পূর্ণ তাদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক যে উদ্দেশ্য এটাকে সে উদ্দেশ্যে এই সমস্যাটাকে সামনে এনে টানছে ত্রিপুরার যে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার 1979 ইংরেজিতে ককবরককে অন্যতম রাজ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করার পর হাঁটি হাঁটি পা পা করে ককবরক ভাষা স্নাতকোত্তর স্তর অব্দি উন্নীত হয়েছে ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি তাদের যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স অব্দি এই বাংলা এবং রোমান দুটি স্ক্রিপ্টে লিখে আসছে এতে কোনো অসুবিধা হয়নি এবং 2018 ইংরেজিতে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 18 থেকে গেল বছর অবধি এইভাবেই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের প্রশ্নপত্রের উত্তর বাংলা এবং ককবরকে লিখে এসছে কিন্তু গত বছর থেকে রতনলাল নাথ যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং এই ডক্টর মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে এই চক্রান্ত শুরু হয়েছে কিভাবে এই ভাষার ইস্যুতে এবং একটা ককবরক ভাষা যখন ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছে এটা নিয়ে এরকম একটা গোলযোগ সৃষ্টি করা যায় এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকেই এখানকার ছাত্র সমাজ এখানকার ভাষাপ্রেমী সমস্ত অংশে মানুষের সমস্ত উপরোধকে প্রায় অস্বীকার করে গেল বছর রতনলাল নাথ যখন এই শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে এবং এই নতুন সরকার আসার পরও সিবিএসই কে লেখা হলো
একমাত্র বাংলাতেই ককবরক লিখতে হবে। কিন্তু এবং বিধানসভাতে বোঝানোর চেষ্টা হলো সিবিএসই নাকি এরকম এই শর্ত দিয়েছে। এটা সম্পূর্ণ অসত্য। কেননা এই ত্রিপুরাজ্যেই আমাদের জামপুই পাহাড়ের মিজো সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা তারা রোমান স্ক্রিপ্টে তাদের মিজো ভাষায় পরীক্ষা দেন। মিজোরাম স্টেটে সম্পূর্ণ সেখানে রোমান স্ক্রিপ্ট। তো এই জিনিসটা যদি সিবিএসইর কাছে ঠিকভাবে তুলে ধরা হতো বা তুলে ধরা চেষ্টা হতো তাহলে সিবিএসই এই জাতীয় স্ট্যান্ড নিত না। কিন্তু আরএসএস বিজেপি তাদের যে রাজনৈতিক মতাদর্শ, ভারতবর্ষে হিন্দু, হিন্দি, হিন্দুস্তান অর্থাৎ একমাত্র তাদের তথাকথিত হিন্দুত্ব আর হিন্দি, এটা ছাড়া কোনো ভারতীয় ভাষা বা ককবরকের মতো এরকম ছোট জনগোষ্ঠীর ভাষাকে তারা অন্য স্ক্রিপ্টে, অন্য হরফে এটাকে সমৃদ্ধ হতে দেবেন না। তাদের এই হীন চক্রান্ত থেকেই এই সমস্যা উদ্ভব হয়েছে। এবং বিধানসভাতে এই গেল অধিবেশন এটা নিয়ে যখন জোর বিতর্ক হল, সমস্ত বিরোধী পক্ষ, আমরা সিপিআইএম এর তরফ থেকে, ত্রিপুরা মথা দলের তরফ থেকে, কংগ্রেস দলের তরফ থেকে দর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে একদিন যদি বিগত এই এক দশকের উপরে যদি কোনো অসুবিধা না হয়, হঠাৎ করে কেন অসুবিধা হচ্ছে? তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা দিলেন, হ্যাঁ সিবিএসই কে তারা লিখবে। আমি জানি না লিখেছেন কিনা, এবং স্টেট গভর্নমেন্ট যদি ঠিক সেভাবে লিখতেন তাহলে এরকম অবস্থা হতো না। এবং কদিন আগে দেখলাম যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী মহোদয় পত্রপত্রিকা যে বের হয়েছে, এক্স্যাক্টলি কি বলেছেন আমি জানি না, আমি বাইরে ছিলাম। তিনি নাকি বলেছেন যারা রোমান স্ক্রিপ্টে এই উত্তরপত্র লিখবেন এদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য। যদিও আবার পরদিন তিনি এটা অস্বীকার করেছেন, কিন্তু কিছু একটা তো বলেছেন। তো কেন এটা হলো? আসলে মাননীয় ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী সাহেব এই জায়গায় মূল ব্যক্তি নন বা এই ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক নন। মূল নায়ক হল রাজ্য সরকার এবং শাসক দল। তাদের নীতি প্রবর্তিত করতে গিয়ে তাদের কয়েকজন বিধায়ক, একজন প্রাক্তন বিধায়ক, একজন বর্তমান বিধায়ক, যারা আরএসএস এর প্রচারক, আরএসএস এর কর্মী, এদের ষড়যন্ত্র এবং হীন মানসিকতার কারণে আজকে এই বিকাশমান একটা ভাষা, এটাকে ব্যাহত করার জন্য, এটাকে দুর্বল করার জন্য এবং এটাকে কেন্দ্র করে একটা কেওস, একটা অস্থিরতা তৈরি করার জন্য চেষ্টা চলছে। আমি অনুরোধ করব প্রথম আমাদের পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর তরফ থেকে, গণমুক্তি পরিষদ তরফ থেকে এবং একজন ককবরক ভাষী নাগরিক হিসাবে রাজ্য সরকার এই ভাষাকে নিয়ে এই আগুন জ্বালাবেন না, এটা ঠিক হবে না। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্রিপুরার যে দুটি স্ক্রিপ্টে যে চালু ছিল এই ব্যবস্থা করুন, ত্রিপুরা বোর্ডের অধীনে হোক, সিবিএসই যেখানেই হোক। এবং ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে যারা এই এমএ পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে পারলে কেন স্কুলে হবে না, কেন সিবিএসই হবে না? ইউজিসি, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন যদি রোমান স্ক্রিপ্টকে এই রিকগনাইজ করে, কেন সিবিএসই করবে না? এটা সমস্ত অদ্ভুত যুক্তি, অসত্য। যে ছাত্র সংগঠন এই রাস্তা রুখো এবং রেল রুখোর জানিয়েছে, আমি তাদের প্রতি আমাদের সংহতি জানিয়ে বলব, এই দাবির প্রতি ত্রিপুরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন আছে, সবাই সমর্থন করে মনে প্রাণে আন্তরিকভাবে। কিন্তু রাস্তা রুখো এবং
রেল রুখো, এটা একেবারে এক্সট্রিম ডিসিশন। আমি এরকম আন্দোলন করা যায় না, করা হয় না কথা বলছি না, কিন্তু রাজ্য সরকারকে আর একটা সুযোগ দেওয়া দরকার এবং তারা রাজ্য সরকারকে আলটিমেটাম দিয়ে, কারণ এই মুহূর্তে রেল রোকো রাস্তা রোকো হওয়া মানেটা কি, আমাদের অর্থনীতি এরকম একটা এই স্থল বেষ্টিত রাজ্যে এটা বহুমুখী তার সমস্যা তৈরি হবে। এর থেকে বোধহয় বিরত হওয়া একটু ভালো হবে। তবে তাদের এই দাবির প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আমরা করছি এবং রাজ্য সরকারকে এ থেকে পিছিয়ে আসার জন্য কথা বলছি। ত্রিপুরা হাস্টেও চিনি ত্রিপুরা রাজ্য স্কিমনাতে যে সবাক খাইমানি বা সানলাইমুং অবক কাতালিয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইডিওলজিক্যালি অর কক বাংলায় মানে অব দুঃখা দলসা সানকা রোমান স্ক্রিপ্ট তাই দলসা বাংলা স্ক্রিপ্ট হাস্টেও সিপিএম নি নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার একটানা 25 বছর, এর আগে 10 বছর, 35 ইয়ার্স অজরাওনো চিনি বরক ব লেখাপড়া রোংলাইমানি সংখ্যা বাংমানি তৃ 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 নুকজাখা বাংলা মিডিয়াম পড়নেবো দङ, इंग्लिश मिडियाम पढ़नेबो दङ। যারা রাং পয়সা কিসা সসল বা রাং পয়সা বিয়াল করে বরং इंग्लिश मिडियाम পড়িলে বাক্সা বা বিগ্রা খাংরাপন বসাবুতিনো इंग्लिश বেলাকন ইম্পর্টেন্ট আনবই इंग्लिश मिडियाम বসাবুতিনো রহরি পড়িরেখা দেখেছে বাবাयो जों যারা इन जनरल আবো অংখা কামি আমচেরগ প্রাইমারি স্টেজ থেকে ন স্কুল আবো বেঙ্গলি মিডিয়াম বাই চলি যাক আরো চিনি স্রাই রবা जों सोलोंलायो এই জায়গাও ফাইনাই তাবো ককবরক ভাষানি ডেভেলপনি বাগিনাই ওয়ানসক লাইমানি জরাবো বু স্ক্রিপ্ট বাই চিনি ককবরক বিসি হামকুক তামনি কে চিনি ককবরক কোন স্ক্রিপ্ট করিখা গাবন বাগে जों ত্রিপুরা রাজ্যও দুইটানো स्क्रिप्ट न चिनी बड़ एक फेमिलियर अबंका बा श्रृंजाकमानी पुलेन सिमी अबंका बांग्ला मीडियम के बांग्ला हर इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश हर एवं बांग्ला मीडियम बो इंग्राजी फोरोंजागौ जों परिपूर्ण क्लास 3 सिमी इंग्लिश न जों मानो एबीसीडी पढ़ने शुरू खालाय गोसाम बिगि चिंकी फिलि थांगी कक मा सामानसे आपतिखे दाबुक चिनी कक बड़ कक अ कक बड़ कक न pronunciation বা scientifically বা suitable দিকে सोंनाय के roman script much more better than bengali script অবশ্য আসল রিজন দেখে সেদিকে তো ইংলিশ যেটা রোমান হরফ আবার ইন্টারন্যাশনাল স্ক্রিপ্ট পাবো ইংরেজি পৃথিবীও সিনিয়া বা সাইমিয়া কোন পৃথিবীর কোন দেশ করে একদিকে চিনি কক বড় কক প্রনাউন্সিয়েশন সাইজং সাইথাঙ্গা সঠিকভাবে ফাইমেন আবো বাংলা হরফ নিসলাই রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা ইংলিশ স্ক্রিপ্ট বা হরফ আবো বেলাই কেন সুইটেবল তাই মিনিংফুল আবো সাইন্টিফিক্যালি খুবই আবো নিনি অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আবো কাবাংকু अबन बगिने ताबुनी जे प्रेजेंट जनरेशन द प्रेजेंट एरा नाव पॉलिटिक्स रोमान स्क्रिप्ट जों मा सामलाय गम अ हरफ न तैनाय हास्टेनि सरकार लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट न एपरे कांग्रेस टी जे सरकार अप्रूव अफ डेवलपमेंट बगिनाय स्क्रिप्ट सिलेक्शन बागे कमिटी खाजाका आबनि यागुलो कमिशन बो गठन खायजाका जतन नाय नाय खाजे रोमान स्क्रिप्ट नि फेवरनो गोबां सर्वशेष जेटा कमिशन पवित्र सरकार कमिशन जे बासाबिद बड़ एक्सपार्ट ओ एक्सपार्ट जखन पब्लिक नि ओपिनियन आखा स्टूडेंट एम्प्लॉय ऑल सेगमेंट पॉपुलेशन स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन
যতনি মতামত আপনি নামনি ইয়াগুলো আরো সুজাকা যে কমিশন নি বয় রোমান স্কিম নি ফেভার বেশি এ সরকার আপনার লেফট গভর্নমেন্ট টাঙ্গে স্ক্রিপ্ট নি বাগিনে যেখানে কমিশন গঠন কমিশনের রিপোর্ট নম্বর এক্সিকিউট বাই আরো ইমপ্লিমেন্ট খাইলিয়া আবো সিপিএম নি নেতার গেছিছে না আবার তাবুক সুনুখা যে সিপিএম নি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন টিএসইউ তাই সিপিএম নি অজমা ডক্তাবুক বরনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট ন বড় বোর্ড স্ক্রিপ্ট ন বড় দাবো অ্যাকসেপ্ট রোমান নি এগেন্সে সালিয়া আপনার বড় বুঝিনা নাংমানি जेसिनि कक ब्लक नि डेभलपमेंट बाकैनाय रोमान दा हप्रो एडाप्ट खाइना हा कांगे ताबुक मो जों जा आसिग्लाखम और बसों पॉलिटिकली बाबे जों उनखौ उनखा थुंलायमानि बिसि डार्टी पॉलिटिक्स थुंलायमानि अबसों नखा ताबुक नि जा हास्टे सरकार और दाबु रोमान स्क्रीन नायनाय बदल से दाबुक बतम अब का आईपीएफटी যারা বিজেপিও তংলাই ত্রিপুরা ছাড়াও হকসা খরণ নিন বাদ দেখে যত রোমান স্কিম আন্দোলন খাই রোমান স্কিম হামজাং নাই পাতাল কুইনা জমাতিয়া থেকে আরম্ভ খাই বিকাশ দেববর্মা বিদ্যুৎ বাবু সং যত বড় সময় বাসন জরাও চবা খাইকা পার্টি সানসাকে খাইমানি চবা খাইমানি আও বেবাং তো कर व्यक्तिक्रम दुई पंडित नुक चाखाव जागो कताल पंडित अब के रामपद जमा दिया भाई अतुल देबबर्मा डॉक्टर देबबर्मा कताल पंडित आसे के त्रिपुरा रायजो बरक दाबो अबने जंजालनो तेबो तीनो तेबो रुंगरना नि जागावो बर बिसे हामजगो साइ साइ कक बर वे कक साखांगे अबरनि कारणे तामो वानसारक तबनि स्क्रिप्ट नि कक न फरनानि कमनि कक न इनफ्लुएंस खाइनानि आगिन सिविल बर बिसिं बिसिं मुसुगो फुल ब्रांड मेबर काम खलायो के बरक बाबनो साजक सिनै न नेताबु त्रिपुरा बोर्ड नि जे प्रेसिडेंट बबो पॉइंट मान खाके ते बो कक साथकता हासिनै न बिन थानि रिप्रेजेंटेशन रका डॉक्टर अतुल कसाम एमएलए के आ कक नियुक्ति तमो যেহেতু বাংলা মিডিয়াম বা দাবু ত্রিপুরা বোর্ড পরিচালিত সমস্ত মিনি স্কুল যে বয় রক বিজাব বা বয় যে ফ্রেঞ্জামুনাও বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সামজাক বই পরিবর্তন যাব গাঁও জাগো ত্রিপুরা বোর্ড শুধু বেঙ্গলি মিডিয়াম চিনি ওর গুয়া ইংলিশ মিডিয়াম নিবত গে ন্যাচারালি যারা ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড বা ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে রক বড় বাংলা সাবজেক্ট কক বড় ন বাংলা স্ক্রিপ্ট সিজাক বয় পরিফানো ওই যে বাংলা স্ক্রিপ্ট আবার বড় সুইটেবল জায়গা যেমন চিনি স্যার ইংলিশ মিডিয়াম পড়ি কাঙ্কে বাংলা সাবজেক্ট যারা নাই বড় বাক্সা কাহাম পড়ি আঙ্কাতা বাংলা ন সিনেন খুব কঠিন যে ওয়ানসাপন আছে বড় ভাষা বেঙ্গলি অনেক বড় ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে বড় বাংলা ভাষা নগ কক সাপন আছে সুইসিমাই আংথ বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ওয়ান্স আছে যারা ইংলিশ পড়ে অনেক কষ্ট করে বড় বাংলা শিখু আপনি কত না আপনি কমংমা ফ্রেন্ড আপনি কমংমা সিনি নুংমানি সিমানি বোমা বরক গাপন বাংলা বড় অক্ষে বাঙালি জাতি সে ইংলিশ পড়ে খাঙ্গে বাংলা সিমে আংথাং ওকে কিন্তু ডেফিনেটলি যারা ইংলিশ পড়ে চিনি কমা তঙ্গ থাউজেন্ড স্টুডেন্ট যারা মাধ্যমিক রনাই বা 12 রনাই বড় অ কক বড় কক নিজেনি কক খুনপানো বাংলা বাই সিনেন থানি হিঙ্গা বড় বাই খুব ডিফিকাল্ট বেলাই খানো বড় প্রবলেম ফেস হওয়া যাগো গান বাকি বড় সুইটেবল বা সিএন যে ইজি আবংকার যে ইংলিশ মানে ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই গল্প খরচা সানাই রুংখাং কেন মাস্টার ফুরিংখাং কেন বুকু বাইটা কক বাই গল্প বা স্টোরি সাইখাংকে বড় এটান খাইনাও বড় আবনো ক্যাশ খাইনাও আবার বড় সিনেন বাই কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট সিনেন কে বড় আবো ইজিং থামো আনসারও সিনেনি আবো বড় সুবিধা থাম অবংখা আসল লজিক তাবুক ত্রিপুরা বোর্ডনি প্রেসিডেন্ট তামুখা
buni logic kha bono যেহেতু আনি ত্রিপুরা বোর্ডনি সমস্ত এন্টায়ার স্কুল যেখানে ফরমি দংজাগো আর রোমান স্ক্রিপ্ট নি কোনো বই সিজাব করে সামজাব করে স্টেট গভর্নমেন্ট কোনো পলিসি করে খোঁজে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনেনি অমকা বিনি স্টিক টংনি পয়েন্ট কিন্তু আ জায়গা তংয়উইনাই ছাত্রনি ইন্টারেস্ট দাও থাংনাंगौ ছাত্র কি নিনি ফিউচার বলে নিনি বুসাবুতে যাবো তো বড় সুবিধা ন নান্দুর তাহলে কেতা মনে কি রোমান স্ক্রিমতে যখন বেশি তেজি ভেলাইখানো স্ট্রং মুভমেন্ট বা ভয়েস রেজ খাইয়া বিভিন্ন রোমান স্ক্রিম নাইনে সারা থাকে 90% যারা পার্সেন্টেজ দিকে যদি মূল্যায়ন খাইকে কক সারা থাকে 90% বরং দাও রোমান স্ক্রিম হবা 10% হয়তো তো নাই রিসেরি বুসকাং সারা আব 100% নাই রোমান স্ক্রিম নাইনে ওবানি বিশ্বাস তাবুক যারা হাস্টে যারা সরকার তো নাই বড় বুঝিনাই দরকার অ্যাসেম্বলিও পয়েন্ট সিনি এলপি লিডার অফ অপোজিশন ব্রহ্মনা নিমেশ দা বর্মা যে রিস্ক খাইকা কুবনি আমলের বখরাং টিসাকা বেলাইখানো এসেনশিয়াল কে নেসেসিটি ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট those who are appearing for their class 10 and 12 exam বরনি ইন্টারেস্ট নাসিগি বরনি ফিচার নাসিগি নাই जों काहमन साइमानो जे रोमान स्क्रिप्ट इनका हेलाइखानो काहम जे थांनाय रावगो बाहायनो सीपीएम नामनो फनासे अ कखे हायनो जे बांग्ला हरबाय सिजाक दं होनबानो इंग्लिश बा रोमान स्क्रिप्ट बाय आन्सार खायमन आबारो एक्सेप्ट खायजागो যখন খাতা মূল্যায়ন খাইপ্রু অর্থাৎ এভ্যালুয়েশন খাইপ্রু যারা এক্সামিনার বা খাতা তানের বড় এভ্যালুয়েশন খাইপ্রু রোমান স্ক্রিপ্ট কম স্টুডেন্টস ত্রিপুরা বোর্ড ন কিন্তু বড় আবো অমাকে যে দাবুক সামাকে ছায়া যা ত্রিপুরা বোর্ডনি যে প্রেসিডেন্ট সামাহাই অবতিকে ছায়া আনসার কাহামগানো সিগাংকে রোমান স্ক্রিপ্ট মার্ক গো সাধারণ কোনো বেজালিয়া প্রবলেম তাবু जों এমন ভাবে স্ট্রং ভয়েস খাই তিসাই তমনে ও পুরাপুরি কক বরক বয় ন রোমান স্ক্রিপ্ট সাপগি নাই সিন স্টুডেন্ট ন ফরংসিদি তা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট কারণ ও বয় রগ যেটাবো ঋতুগি নাই খেঙ্কে সিনি কক রক চায়া রকম থামাকে বাক্সা প্রনাউন্সিয়েশন বাংলা বই পড়ি তখনটা ও যে চাকরি মুখি ক্লাইতে হমক সমরক মমা সিনি খুবই কক খুব রিস বলে সিনি কক তো খানা তো বলে অ কক ন বাংলা স্ক্রিপ্ট সিমাই হাকে সিনি যারা বয় সিনে থানতি নিও সিপ্রু সিনি কক অলরেডি उनको सिंगल खा जागो ओ बयसे सिनी কক बड़ কক আসল জেনুইন বা খরাং আবগার কমাই দंहा गावन बगिनो जों अपोज खालि बांग्ला मिडियाम बांग्ला स्क्रिप्ट जों जलिमानि याबले ओ बांग्ला स्क्रिप्ट सिनी কক बड़ सेबो तेबो खना तो तेबो नायथक तेबो सिमानु के जों तान बगि बेंगली स्क्रिप्ट ले जों अपोज खालायगो मबा खालाया तो आन्सार के बाक्सा आरो पॉलिटिकली एमन थागो जे आन्सार जलि उइसे बांग्ला हबसिनी बासानि हर पॉइंट जलि हुनिसे आ जागा तालांगिने राजनीतिको खालायरे नै जाति जातिनो बाहायनो तालांनायो अमया इशु आबियाबली बांग्ला स्क्रिप्ट कबर डेभलप कबर टेबो खना तो टेबो साउंडिंग टेबो नायथक टेबो डेभलप गानि टेबो मीनिंगफुल नो टेबो उंगों हुगेसं बेंगली स्क्रिप्ट एक्सेप्ट खायनि ताम कक तो होमबा उंगिया गावनो सिनि जारा बेंगली फ्रेंड्स बेंगली कम्युनिटी जारा तंनायनो बनि सेंटिमेंट जों हार्ट खाया बरक अंडरस्टैंडिंग मा तंनाय बुझिनो नांनाय अनेक बरन बुझिका अनेक बरन बुझिका वानसान बिसिंग बुझितो दिफानो बरक समयजानो समाधान खायन नाया आबुसिक ताबुक जारा बीजेपी लेड गवर्नमेंट जे बीजेपी आईपीपी सरकार बड़ पलिसि दारान दरकार आछो जे long year the problem tomoni 25 years 5 consecutive term non stop একটানা গভর্নমেন্ট সিপিএম নি এর আগে 10 বছর 35 বছর সরকারের সময় যে জঞ্জাল সিস্টেম কাও ক বড় বাসনা তৈ নাই হরপন তৈ প্রবলেম খা আপন বড় ইজিলি সমস্যা সমাধান খাইনেন ক চলো পাল্টাই স্লোগান নেপুরু ম নিচে কক দং যারা রোমান স্ক্রিন আইনে রক্ষি বিশেষ পরিবর্তন খাই তিনিও বা ইনভলভ খাবলে
BJP no tu thanibo sei dik theke tao present government led by Dr. Manik Saha babon easily accept khainen nango সমাধান khainen nango je kok boro kok sare ni sentiment asigi Romanesky very scientific obono bonni je educated borok bo intellectual borok bo receive minister dabo babono accept khaine adapt khaine ni খুবই দরকার abon bagi sini submission sini humble submission dong government tani bahino moi suno problem tebo death whatever bishinga talinga winai amicable solution khaine bagine dorkar since many southern organization and other stakeholder corporate development organization ro jekono khorang tisai tongo sawi tongo sini kok borok ni kok no develop khaitini wo student interest bo kahamko of point of time boro obono roman script no accept khainen dorkar agami dino boy support chene nibo announce khainen dorkar gaw jaga wani kok sathai ke hai daw jehetu exam to tai bisi duglia student no niche ekta bibrantong dokha student no problem mane boroni tamunai tension no kai to khabar daw ko tension no free khainen bagi student ni baginai free khainen bagi tension abo government at earliest possible boro asuglaine siddhanto nanan dorkar je taklai exam o student no bengali script by cinema sunga situng roman script by cinema sunga situng kono problem kroi duite script no situng laga sanskrit by sikita tamla jara cinema sunga mukhang tamle problem phaiba borto sanskrit hamjang nable jara sanskrit tonga eksa bosi jiringya sanskrit simia sinai ke sidungta sanskrit by jara khata mulayam khaine boro abono sort out khainai naine देवनागरी खोबाय आको बरो सिदेनो कुकुबे सैतो अतुल बाबुनो सानोबा थिचिंदा तेके ऑप्शन नि देवनागरी सिदिं नि ना ता प्रॉब्लम तम किंतु देवनागरी सिनि बागिने बेलायखनो प्रॉब्लम दाव को बरो डेवलपमेंट खाइबि स्क्रिप्ट चूज खाइना थांगाला रोमान स्क्रिप्ट न सबसे सुटेबल एवं साइंटिफिक ताइ को करि कताल के पंडित फाइने नष्ट खाइ नेमिनि अबसिनि को बरो कगनो तेबो साप्रेस तेबो साबोटेज खाइने नि जों तेबो उक्लगे रहनानि एकटा बेलायखन आबो डिजाइन एवं कन्सपिरेसी आबो आबोनो जों जे कुनु प्रकारै हुक जों आबोनो ओवरकाम माखिने उनेटली जों मा तंनाय आबोन बुबुग्रा कहम कोन ट्वीट खाइगाबले सिनि बुबुग्रा खलाय देबा बो फेसबुक फाइगा ट्विटर फाइगा माने 100 स्टूडेंट कम्युनिटी नि in against koborok sanai koborok speaking people ni je sentiment majority borok ni sentiment ni against abo to government to policy abo to public ni against thang no yang ka bole sabka sath sabka vikas sabka prayas gaur sabka sath sabka vikas sabka prayas ni buro spirit tong si oro uni spirit ke kya abon bagine sini submission tongo government of Tripura thanibo the present government thanibo o issue no toine khubui taratari no daki ke resolve khainen dorkar tabu TBS ni bothakri kom borokna simi ya tai kubun miju ko ekba pali ni ke ko to aborokna ke borok TBS wo roman script by borok permission tongo ba accept hayo tabo kok borok no ngangke bangla by masri nei haini hai mia ni salo TBS ni president sapil mani tabo abono kidingai student ro hai ke ba oni guardian ro tabo bus kangono porikha sambaka abono tui belai ke urumuru nanglaija student ni phasi to bus kang porikha ni jawa om hai ni jamani আর পত্র পত্রিকারও অঙ্করকা যে স্টুডেন্ট তুমুং ন কুইশননি আনসার রোমান স্ক্রিপ্ট বাইরে থাকি ন এফিআর খাইজাক নাইনি আবনো তুই বেলায় আমাং সিমাং নাংলা যাক স্টুডেন্ট তাই গার্জেন
tabuk garden dongni phasingo abon tui mini pangkobok mong tongnai borok bobono decision khainai guardian ta student rok no ba guardian rok bobhai advice khai kengke porikhani salo borok ni kaham nima mo kok to chung jara politics khainai ba chung thunggrung ro ba dokon hambre nai nai ba samu khainai ro chung nai no tong chung asuk tonglak government thani obono chung kok sao bar ke chung kok sao je government of Tripura dabuk je BJP led government borok student ni interest no student ni hampai no ma nai nai obo number 1 sini kok dabuk oro kok satoi tongo je guardian rok to sabik babe no wana jak chine guardian rok sabik babe no chinta klai chine bini busani bagai student future bini busani future busabuti ni future obon bagai joto guardian to obon wana jak ebong simhai no wana jak kabon bagi no roman script belai khano sini bagi nei dorkar abono no reserve khainan tu accept khainan tu tai mo exam o bangla ebong roman script uboi no sidan bagi nei student no scope running tu ar miju tai tama pali abrong no tabu ketal khese sapiru ge bor to roman script ni suitobo ge angdo sia bor roman script ya to bor bor exam ruitobo miju rok tai pali rok বড় ডেফিনেটলি আবার তুই বড় খরাং কিছু নেই না যদি না কক ব্রক যারা কক ব্রক ভাষা বা ত্রিপ্রাসা যারা কক ব্রক সাবজেক্ট বনসিমি রোমান স্ক্রিপ্ট সিনানি বাডা তাই বাদ বাকি ল্যাঙ্গুয়েজ সঙ্গাই বড় ভাষা ভাই মানে বাংলা ভাষা বলে ইংরেজি বলো কক ব্রক নো সিমি সাপ ওইতাম বাকি হাই খাই এটা আবার ডিসক্রিমিনেশন কাজে কক খাতে হাই কক আপনি কক তো কাবো তো অবজেকশনেবল আবো তো Belaka abota abo unko tebo conspiracy to ngaje go ke kok borok speaking people no one babe borok nai to khadabu gobon bage abote ba aputi korson abote bo khorang kotor ke khorang kuchu ke chung mati sanai chung chobawa no khonai proyojone chobon tuine chini onek their consequence facing by government debu chung jotono matama no khonai heche karon chini student chini busabutir ni future chini community future abo chung manai nai বাসাতে বহুত কিছু চাবা ক্লাইমেট সংনুকা হিস্ট্রি ও ইন্ডিয়ান পলিটিক্স নুকা পৃথিবী নি পলিটিক্স ও সংনুকা সো দ্যাট অমো আবন আ চাবা ক্লাইমেট নি কুমন দফা ওয়ানসার গোবর ও চাবা ক্লাইকে বাসাতে নাই বনি বাসাতে বড় চাবা ক্লাই আবম বাই অমচিনা ও কোন অংশে কোন কমিয়া কাজে চিনি বড়রক নি চিনি বাসা নি চিনি ককনো চিনি রক্ষা খাইনি না দায়িত্ব sung jotono khabaksa sung khubaksa ke chung yapri basa ke chung yapri thamchi ke chung tabo lokhonani poribesh jodi khalai to haka tabun hastai sarkar sung compelling nai chung ba jago up to that extent chung movement thana bo chung preparedness ma tongnai omono sposto kok sini an thanigo kaje aboti kono trouble situation catastrophic পরিস্থিতি তৈরি খাইনাই বরকনি humanity ni hamia khainani borokmun chini hamia khainani ab situation jeno present government invite ta khlaitu abono kobogita tu bothu kajino asunnayo amicable solution abo alochona bisinte tu bothu at the same time ani confident to je present government nichoi review khlainai reconsider khlainai bibhinno stakeholder bibhinno borok ni khorang abono borok Deisha চিন্তা ভাবনা খাই রিকনসিডার খাই নাই এবং অবনি যে দাবুনি প্রেজেন্ট সিদ্ধান্ত থেকে ডিসিশন থেকে বড় কুতুলি নাই পাবলিক নি স্টুডেন্ট নি স্টেক হোল্ডার নি খরাং কক বড় স্পিকিং পিপল মেজরিটি পারসন নি ককনো নিশ্চয় বড় অ্যাকসেপ্ট খাই নাই অম অ ইস্যুনো সমাধান খাই নাই ইস্যুনো সলভ খাই নাই আবো মানে একটা বিশ্বাস দं তাও गोबां मा बाहास्टेव तो कबर बै साना थांगे बेले को खेरेक सालायो आजागाव बाचाव एट प्रेजेंट सिचुएशन ताबु दिप्लोमा थानी फासिंग पे तामनि बागै रोमान स्क्रिप्ट नतुई ताकनो
protest so ko ya movement ong ko ya sring tong abo hai ro ke ko ka sai tong mani bo tabu tripama thani phajing tei Maharajani as a special secretary nge bo hai nini statement ong nai না কোনো স্পেশাল সেক্রেটারি দাও পার্টিও তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট খাই যায় আংকরকসা সিডব্লিউসি মেম্বার প্লাস ফর্মার এমএলএ जों जतनो इक्वल बुबोग्रानि वारियर्स बा जों एक्टिविस्ट ओ पारबिउ तो बासविनो कक सावजे जे बुबोग्रा सब साविनो बो खरां तिसै दं एक्टिवली नो बो ऑल राउंड नासिगो चिन्ता खलायो नॉट ओनली फॉर दी कबरो स्पीकर द अदर कम्युनिटी बागि बो सबखलाय दङ कारण बे जे लेगेसि बो राजा जों जतन सिउ आज स्पेशली अ कबरक नि जे दाबुनि प्रेजेंट जे बार्निंग सिचुएशन दिने ऑलरेडी बो स्टेटमेंट नखा एवं बुइजारा कक सुनो इलिगेशन नरो कक्से चनेरो बरक काहामगे मकल खोगि ने बरक साबो तंगबा जों हाके दाबुक तिप्राम थाके खरां किसिन मबे परो तिप्राम त उस्ताब खायखांगे अबोबा सेसं थानाय बिले हगिबो तिरमा हायिं थानाय बिले কাজিনো অবস্থাবো ত্রিপুরা থাকুন আসুগি তঙ্গিয়া যতদিন পর্যন্ত মই ইস্যু সলভ হইয়া ততদিন পর্যন্ত বুবুগ্রানি 2 দিন মুঙ্গ চিনি খরাং গোয়া রংনাই চিনি খরাং কত রংনাই চিনি খরাং গোথাং কেন খরাং বিশ্বাস দंनाय অব লুগুরক বিশ্বাস খাইদি পুইতু খাইদি বুবুগ্রা তিনি ফাইমানো খানাসিন ফাউন্ডেশন দে আবন পরে অনেক দাবো ইম্পর্টেন্ট বুবুগ্রা চিনি ত্রিপুরাসানি পলিটিক্যাল রাইটস চিনি নাইমুং সানমুংनि बागै बो खुबै बिजिबो दङ अ बिजिनि बिसिङो फानबो मो नोसनो जतमै जुगाजुग दङ आंबो पार्सनली कक सालायया गुबुन अफिशियल যারা इम्पोर्टेंट लिडार्स बो कक सालायया काजि मो इश्यू सिन थानि बेलाखन इम्पोर्टेंट मो कोनो इश्यू नि स्लाय कं इम्पोर्टेंट आपति अ इश्यू नो सोंचंगिया मो बाहायनो गुबुन इम्पोर्टेंट पॉइंट हायनो एरमो दम स्पेशल टेबो कबरक नि बेपारो काजिनो वो इश्यू बेलाकन इम्पोर्टेंट सिनि थानिबो जों गबनो जिनि लांमा तंसे जों मो इश्यू ति जों जबाखै तब ककनो तैनो नाय थोगां जरलो जों साइमान का इंडिया पाकिस्तान का खा अब इंडिया पाकिस्तान का गे बांग्लादेश का भाषा आंदोलन नि बिसिं तैनो তিনি কেতাল বাংলাদেশ আপনি হাইরকনা নাসিগি নাইখাই তাবুক যে হুমান স্ক্রিপ্ট ভাষানো তুই যে এই ত্রিপুরা হাসতে অমাহাকে যে জংজাল উনি দংনে ববো হাইকে ওয়ানসু আবনো তুমুনো ইন্ডিয়া পাকিস্তান নি বাংলাদেশ হাং মানি আবনো তুমুনো নাহারি নাইখাং হাংকে তাবুক ত্রিপুরা হাসতেও বুদা রোমান স্ক্রিপ্ট নি জবানো খাইলাই নাই তাবুক ত্রিপুরা হাসতেও বুদা ketal ke paisa hang kinai greater Tipraland bo bhai wanso abo inter relation to ngo jagawo jara dabu oro bengali community bororo bengali nation bororo once India independence mani yagulo purbo Pakistan tabuni Bangladesh অর্থাৎ পাকিস্তান তাই হিন্দুস্তান নংখা भारत पाकिस्तान आफ्रो ताबुनी प्रेजेंट जे बांग्लादेश ताबुनी बागी बड़ भाषा आंदोलन मा क्या और उर्दू इम्पोज खाइले क्या तो आबुनी विरुद्धे बड़ स्ट्रंग मूवमेंट खाइ क्या भाषा आंदोलन जेटा बनी भाषा कमाई था ना क्या बनी भाषा न बड़ जीवित तो नबाई कथांतरण बागी नाय बहुत बड़नि जीवन थांका যুদ্ধ অংখা মাসাকার অংখা এই বড় বড় ভাষা আন্দোলনের বিসঙ্গতি বড় দেশ স্বাধীনতা মানে চিং নুকা মই ইতিহাস বরং খানি তো বেঙ্গলি কমিউনিটি বা বাঙালি জাতি অর্থাৎ বাঙালি নেশন থানি তো ম এক্সপেরিয়েন্স করি আপনি আবলি বড় বড় একই ভাবে শুনি ইম্পোজ খায় আপনিকে ইনভাইট হাজং আং সিকাঙ্গনো কক সাই থাঙ্কা আবদি তুমুং খাই থাঙ্কা जों बाहायनो मन दिने जों करा गाबो कतर चबा जों मा खाइनि
abang khlainai bagi ching ready jotono kon asuk je movement khlai nangnai ba khlaina kungnai abo takba ang bisa saya khoje a jaga thang nangnai তবে khlainai baddo khlaige chingma thangnai abo to tau present government bor sama nai nebi e kajino basana তুই ডেভেলপমেন্ট বাগিনে একটা জাত নেব চিনি বাসা ক্রিকে চিনি আইডেন্টিটি করে চিনি জাতছি কামাই থানায় কব বাসনা সং ফস্টারিং খেলে বাসনা তুলতে এনলাইটেন খেলে বাসনা তুলতে আনরিস খেলে নি অবশ্যই তা প্রেজেন্ট যারা চিনি বড় রক ইন্টেলেকচুয়াল রক স্টুডেন্ট রক যত কমিউনিটি রক চিং ওয়ানসো তাইতং go jaga political variation na sigine ching tong hi chaya basa ning CPM khane bo kobrong sawo ning BJP khane bo kobrong kok sawo jara sanai ro kobrong speaker ni bisingo chung mota khane bo kobrong sawo IPP khane bo kobrong sawo chung joto no buche nang chinai script tan bagi ruman chung bisi favor khai abon ekta reason ka sajung saitha ga kong kok ang samai bibo sawo a পয়েন্টে সঙ্গে স্টিক তনান দরকার চিনি কবরক যে আসল পড়েছেন জেনুইনিটি সিংনিন আসল যে কগনি আ বাসাবিদ ডক্টর বরং বড় সানা নেই বু জিনিস বাসানি বাগি নাই কগনি বিসঙ্গ অনেক কক দङ চিনি বিসঙ্গ গমন উচ্চারণ খাই কিন্তু অনেক কিছু অরণ সামজাক বরং বিসঙ্গ আবার খাইতিনিব চিনি যেহেতু নিজস্ব স্ক্রিপ্ট করিবা ও যে ইংলিশ বা রোমান স্ক্রিপ্ট কম্পারেটিভলি অন্যান্য স্ক্রিপ্ট চালাই সাইন্টিফিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল itu tabuk hamahayo tabuk bahasa andolon ni basically tipasa manthai tipralen phano greater tipralen phano manani oboke nang boba ke chong je bahasa andolon ni obban bagino khel oboro bitter experience sajung saitha gang paya kublani ko bitter experience nga je chingtan bagi chini hawo chung sapre state greater tipraland ba statehood chung ma sankaba ekta no point long years after years বিভিন্ন দিক থেকে চিং অল রাউন্ড দিকে চিং সাপ্রেশন ডিপ্রেশন খাইজাকা সাপ্রেশন ডিপ্রেশন খাইজাকা abon bagai sing roman script soho onone issue emon babe program kaje tiprasaro khorokti sei tongne no hasung jaro bobe thungjak tomoni politically babe jebe sing deprivation khai tomoni exploitation khai tomoni suppression khaijak tomoni total jinis to busui no sing dijine hano separate state masangka all issue সমাধান খেলেন বাগিনে তান বাগে जों साब्रै स्टेट सान बाहाके बाक्सा बरक साब्रै स्टेट ना हामजा किबली थांगो रांनि फैसानि बागे बा निजे पार्सोनेल इगुनि बागे अनेक बरनो दङ दाबो याके रोमान स्क्रिप्ट हामजागो आइके बीजेपी खलायो तामो अत्त तामो लजिक जों सारे द आं बुं साय कमा बरक नर चैनल যারা মিডিয়া ফ্রেন্ড থাকে সিনাই আপনি কমা তংনে বিজেপি ধানি রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাগো আর বন গভর্নমেন্ট নিগে রোমান স্ক্রিপ্ট নো একটা অ্যাডাপ্ট লায়া ক্রিয়া আপনার তে শিখুনাই নর গাবো ডাক্তার পরীক্ষা খাইনে সীমা হাই রোগী নর সিওয়াবো বু বড়গা ভাই দং সিনি অনেক ফ্রেন্ড দং ভাই মিনিস্টার তংনাই এমডিসি তংনাই এমএলএ তংনাই roman script hamjago yang boro party hoke BJP ni khaima tong ga BJP ro roman script no bo kasui to khadabo ठीक है naine sidi busuk pikulia bele pikulia ramo gom bagino khorang tisema phainai nangkha aro tongino strongly voice tisha sidi chief minister ni Dongla thagi hangar sai khela MDC EM rok MLA rok EM to kri rok MDC rok BJP ni boni MLA rok bong leta rok
tinino somadang thangan dong sing adon sing tiba mata khorang tisa nangla Otul Deborah mai Rampodo jomode kaise kok samai da patal kore dam ke yang thangga khorang tisa di bana hasi khorang bo sajung tisa kan thanggo ani kap tisi bana bisa jaw buburi leader bole gae sini bukuk je patal kene jomode ya bone lead khaimamle Bawa tu rumah skrim hamzane lebo pun dinang khana ko bin buhuk rumah skrim hamza yani nai norok tini thangi pan kharapan thangi singdi rumah skrim hamzane borok bo ang nugman sini mani databo bu mantra baijani jodi BJP hama pore bini bukung uthui manu hungke BJP ni mantra busu kora abato silia bone sisinai ingka ba hai jinis no singdawo romlan dorka bong jora jabo kok sai tongo norno abono chaitukdi media ni bisinti public thani tu budi jamna ran thani faine kok sing hai politics kai je sabano but community ni interest community ni basa bahake shebang nai bahake rokhang nai ajago sing khubasa khabak sanga nang nai bo CPM Congress IPFT BJP fan khaitung ajago sing khabak sang thai আপনার স্টেটমেন্টে ডিস্টর্টেড করা হয়েছে এরকম একটা স্টেটমেন্ট দেয়া দেন তাহলে পাবলিক not the question of distortion only মানে fully fabricated এগুলিকে distortion হলে তো আমি এভাবে বলেছি এভাবে বলেছি কিন্তু আমি বলিনি সম্পূর্ণ distortion এটাই যেন পাবলিক জানে স্যার এটা আমাদের একটা বলে দিন স্যার ওই এটা আমাদের কপি আচ্ছা আচ্ছা আপনার অফিস থেকে একটা রিসিভ কপি আচ্ছা লোক
35 বছর ধরে আপনি শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই আস্থা আমাদের কাছে আছে যে ত্রিপুরাবাসীর একটা অংশ, এক বিশাল অংশ ককবরক ভাষাভাষী, এবং ককবরক ভাষাভাষী যে জনসমুদায়, তাদের মনের যে আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ভাষার প্রতি তাদের যে ভালোবাসা, সেটাকে সম্মান দিয়ে লিপির প্রশ্নে টিবিএসি যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে, সেটা আপনি আমি অবশ্যই সেটাই চেষ্টা আপনার কাছে করব। আশা আমি করি। আমার বক্তব্যটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আমাদের এতে রিকোয়েস্ট স্যার, স্টুডেন্ট আমি বিকাশ সাথে বলবো, উনি উনি স্যার প্লিজ এই যে ভাইরাল ক্লিকে একটু তাড়াতাড়ি যত সম্ভব আপনি যে স্টেটমেন্ট দিতে একটু পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমাদের আপনার সাপোর্টের, আপনার কথা বলার সুবিধার জন্য স্যার আমরা এখানে এইগুলো NHS দিয়েছি। ইউ প্লিজ গো থ্রু দিস, এবং আপনি যেহেতু এখানে নতুন এসেছেন, না ও এইখানে আসেনি, ও আমাদেরই একজন মেম্বার। তো স্যার আমাদের এতে রিকোয়েস্ট থাকবে স্যার, যাতে এবার যে স্টুডেন্টসের উপর আপনি ডিসিশনটা ছেড়ে দেন, whether they wish to write রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট যেন চেষ্টা করি, whether they wish to write in English or in Bengali, না ওনাদের উপরে তাদের উপরে যেন কোনো অহেতুক চাপ সৃষ্টি না করা হয়। Let them exercise their freedom of choice. This is সেটি জ্ঞান আছে। বক্তব্যটা বোধহয় 1 ঘন্টার মতো কথা বললাম। রোমান স্ট্রিট ফর ককবরক, RSKC ওদের দিক থেকে ওরা কজন এসেছিলেন আমি বলছি, 4 জন এসেছিলেন। বিকাশ রায় দেববর্মা, মিন্টু দেববর্মা, কনভেনার RSKC সুনীল দেববর্মা, মেম্বার অতুল দেববর্মা, GS, 4 জন এসেছিলেন। এদের বক্তব্য ছিল যে এবার 2024 যারা মাধ্যমিক এবং 12 পরীক্ষা দেবে, এই স্টুডেন্টদের বাংলা হরফে লেখার জন্য যেটা আপনি বলেছেন, সেটা প্রথমত আমরা একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। পত্রিকায় স্থানীয় একটা পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে, আপনি নাকি বলেছেন যারা বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফ ব্যবহার করবে ওদের এগেইনস্টে থানায় FIR করতে হবে। তো কথাটা একেবারে পুরোপুরি ডাহা মিথ্যে একটা কথা। কি করে একটা পত্রিকা বানানোর দায়িত্ব তাদের থাকা উচিত, এই ধরনের খবর ছাপাতে পারে আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। আমি এটা তাদের বললাম যে এটাকে বিশ্বাস করুন, এর প্রতিবাদ করতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে এই ধরনের খবরের, এগুলো অত্যন্ত মিথ্যে কথা। আমি ওদের বললাম যে বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফে যদি লেখা হয় আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে। ওরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে আমাদের বললেন যে আপনারা বাংলা হরফ এবং রোমান হরফ 2 ভাষাতে যারা পরীক্ষা দিতে চায় আপনারা তাদের স্বাধীনতা দিন যে 2 হরফে যেন পরীক্ষা দিতে চায়। তো আমি তখন বললাম যে আমার এখন যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, পরিকাঠামো আছে, রোমান হরফে পরীক্ষা দিলে হয়তো ঠিক মতো আমি ছেলেদের খাতা কি বলা যায় মূল্যায়ন করতে পারবো না। তখন ওরা বললেন যে শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষক আছে, আমাদের লিস্টও আছে, এগুলো ওদের বক্তব্য বিভিন্ন কিছু বলেছেন। আর অন্য কয়েকটা ভাষা দেখিয়ে বলছেন মিজো ভাষা বা অন্য কিছু, ওরা যদি রোমান হরফে দিতে পারে আমাদের কেন দেবে না। তো আমি এ ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও তাদের বক্তব্য এগুলো সব তুলে ধরার চেষ্টা করব বলেছি। তারপর যা সিদ্ধান্ত হয় সেভাবে আমরা একটা নোটিফিকেশন করার কথা ভাবছি এর মধ্যে, পরীক্ষার আগে আর কি। তো দেখা যাক কি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। স্যার গত বছরগুলোতে যারা যার ইচ্ছা মতো পরীক্ষা দিয়েছে, এবার কেন এভাবে না, গত বছরে আমি যতটুকু জেনেছি, গত বছর যখন নাকি পরীক্ষা হয় খাতা দেখা হয় তখন আমি ছিলাম না, গন্ডগোল হয়েছে। এবং এটা আমি জানি গত বছর পরীক্ষার পরে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয়েছিল, ওইখানে বিভিন্ন গন্ডগোলের জন্য কোথায় গন্ডগোল হয়েছে সেই ব্যাপার
গত বছর খুব সম্ভবত যারা ককবরক ভাষার যারা ছাত্রছাত্রী ছিল, ওরা যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে, ওদের বোধহয় বলা হয়েছিল যে বোর্ডের ঐতিহ্য অনুসারে 1986 কি কোন সাল থেকে যখন থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে তখন থেকে বাংলা হরফেই লিখে যাচ্ছে, রোমান হরফ নয়। কাজেই রোমান হরফেই তোমরা এটা বন্ধ করো, বাংলা হরফে পরীক্ষা দাও, এমন বলা হয়েছিল। এই নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে, অনেক কিছু আছে। তো এক্ষুনি এইবার আমি যতটুকু খবর নিয়েছি, আমাদের বোর্ডের পরিকাঠামো বাংলায় পরীক্ষা বাংলা হরফে যদি লিখে ককবরক ভাষায় সব ঠিক আছে, কিন্তু এক্ষুনি ওরা ডেপুটেশন দিলেন, বিভিন্ন কিছু এক্সাম্পল তুলিয়ে সব কিছু ধরে বললেন যে আপনারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিলেও, হরফে লিখলেও, ককবরক ভাষায় রোমান পরীক্ষা দিয়ে রোমান হরফে লিখলেও আপনারা খাতা মূল্যায়ন করতে পারবেন। তো সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে, সম্মানিত মন্ত্রীর সাথে আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলবো। আর আমাদের যে অবস্থা আছে, কথাবার্তা বলার পর দেখি ফাইনালি কি করা যায়। আমি ঠিক পরিষ্কার বলতে পারছি না কি করা যাবে, তবে এতটুকু শিওর এটা বলতে পারি বাংলা হরফে লিখলে আমার সব ব্যবস্থা আছে ঠিক, রোমান হরফটা কতটুকু পারবো না পারবো, কি অবস্থা আছে এই সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু পরিষ্কার বলতে পারছি না, আলোচনা করব। স্যার, অনেক বছর ধরে তো ককবরক পরীক্ষা চলছে, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক, হ্যাঁ, হঠাৎ করে এই বছর এরকম হলো, এটাই মানুষের অবাক। না, এই বছর হয়নি, আরো আগেও যে যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে যারা, তাদের বলা হয়েছে তোমরা ককবরক ভাষায় দাও কিন্তু বাংলা হরফে ব্যবহার করো। স্যার, যে পেপারে আপনার ব্যাপারে যে মিথ্যা প্রতিবাদ হয়েছে, এই পেপারের বিরুদ্ধে কি আপনি কোনো অ্যাকশন নেবেন? আমি বললাম না একটু আগে যে এত নিচস্তরীয় খবর, আমি এগুলোর প্রতিবাদ করতেও আমার বাজে বিচ্ছিরে যাচ্ছে। যে কথাগুলো কখনো কেউ কল্পনাও করে, এবং আমার বিশ্বাস কোনো একজন শিক্ষকও বলতে পারেন না এমন কথা, যে আরে আমি তো অনেকদিন শিক্ষকতার পেশায় ছিলাম, প্রায় 35 বছর। আমার একজন ছাত্র, সে যদি আজকে একটা যে কোনো কিছু তাকে বলা হয়েছে তুমি বাংলা হরফে লিখো, সে ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে লিখেছে, আমি বলবো তোমাকে থানায় দিয়ে পুলিশে দাও? এগুলো কোনো হতে পারে কোনো দিন? এগুলো একটা অবিশ্বাস্য, একটা মিথ্যে বাজে একটা খবর। এরা একটু ভাবেন না এই খবরটার শেষ, এর পরিণাম কি হতে পারে। যারা পরীক্ষার্থী, ওদের মনে কিভাবে এটা প্রতিক্রিয়া হবে, আর তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা, তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে, একটু ওরা ভাবেন না। কোয়েশ্চন পেপারটা এই বছরে কি স্ক্রিপ্ট দিয়ে ছাপানো হবে? না, এই ব্যাপারে কোশ্চেন পেপার যেটা হবে সেটা সম্বন্ধে ওই যেটা বোর্ডের আগে থেকে যেটা চলছে বাংলা হরফেই ছাপানো হবে। স্যার, আরএসকেসির যুক্তি আপনার কিরকম লাগছে? ওরা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছেন, ওদের যুক্তিগুলো ওরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে দেখেছেন সম্পূর্ণ পুরো ভালো ভালো যুক্তি দিয়েছেন। আর আমি বোর্ডের দিক থেকে আমার যে পরিকাঠামো আছে, যা আছে, সেটাও আমি তাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারা আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনি চেষ্টা করে যান, আমাদের বিশ্বাস আপনি চেষ্টা করুন যেন এইবারে ছেলেরা শুধুমাত্র বাংলা নয় রোমান হরফের জন্য লিখতে পারে। সেভাবে আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করুন, যেন দুটো স্ক্রিপ্টে ইউজ করতে পারে, বাংলার সাথে রোমান। এটা অনুরোধ করে গেছেন। তো আমি দেখি চেষ্টা করব আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে কি করা যায়। স্যার একটা কোয়েশ্চন স্যার, এটার ব্যাপারে যে কোয়েশ্চন বা রোমান স্ক্রিপ্ট না, এটা বাংলা স্ক্রিপ্টেই হোক, এমন একটা এক্স এমএলএ ডক্টর অতুল দেববর্মা আপনাকে পিটিশন দিয়েছেন, তাদেরকে পিটিশন দিয়েছিলেন, আপনার কাছে এসেছিলেন? ডাক্তার অতুল দেববর্মা উনি ত্রিপুরা সরকারের ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি বলে একটা কমিটি আছে, সেই কমিটির উনি চেয়ারম্যান। সেই চেয়ারম্যান যেটা উনি যে চিঠি দিয়েছেন, এই চিঠিটা উনি ডাক্তার দেববর্মা দিয়েছেন, উনি পণ্ডিত ব্যক্তি। উনি সেই চিঠির বক্তব্য যেটা উনি বলেছেন, বোর্ডে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা যখন থেকে ছেলেরা দিতে পারে, অনেক 40 বছর আগে থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে, প্রথম থেকে ওরা বাংলা হরফেই পরীক্ষা দিচ্ছে।
আপনি এখনো বাংলা হরফেই যেন পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার উত্তর লিখে ককবরক ভাষা বাংলা হরফেই যেন উত্তর লিখে সেই ব্যবস্থা করবেন। এমন রিকোয়েস্ট করেছেন এবং পিটিশন দিয়েছেন। হ্যাঁ, উনি সেই চিঠি দিয়েছেন। এখানে কোনো রোমান স্ক্রিপ্টের কোনো কথা বলেন না না, উনি রোমান স্ক্রিপ্টে কেউ দিলে কিছু নেবেন না এসব কথা উনি বলেন। উনি শুধু বলছেন ওনার এই চিঠির মাধ্যমে ডাক্তার দেববর্মন যেটা বলেছেন ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি, উনি বলেছেন যে বাংলা স্ক্রিপ্টে যেন উত্তর লিখে সে ব্যবস্থা করবে। স্যার আরেকটা বিষয়, স্টুডেন্টরা যেমন রোমান স্ক্রিপ্টে কুইশন আনসার দিলেই এফআইআর করা হবে এমন একটা বার্তা ছড়িয়েছে। তাতে স্টুডেন্ট এবং স্টুডেন্টের গার্জেন যারা আছে তারা এখন আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে আপনার কি বক্তব্য থাকবে? সেই ব্যাপারে আমি একবার না বারবারই একটা কথা বলছি, আপনারা যারা গণমাধ্যমের আছেন এটা বলে দেবেন এই ধরনের খবরগুলো সর্বৈব মিথ্যা। বোর্ড থেকে বোর্ডের সভাপতি অথবা কোনো লোক কোনো অবস্থায় বলেনি যে একজন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেবে সেই যদি বলা হচ্ছে তুমি বাংলা মাধ্যমে লিখো, বাংলা হরফে লিখো ককবরক ভাষায়, সে যদি অন্য ভাষায় লিখে তাকে তার বিরুদ্ধে থানায় ওকে পাঠিয়ে দেবে, এই কথাগুলো পুরোপুরি মিথ্যে কথা। যারা এটা লিখেছেন আমি কি বলা যায় তাদের আমি খুব ধিক্কার জানাই। এইসব খবর কেউ পরিবেশন করে, ওরা অন্ততপক্ষে সত্যতা যাচাই করার দরকার ছিল, বোর্ডে জিজ্ঞেস করে আপনি এটা বলেছেন কি না। একটা এই ধরনের খবর যারা পরীক্ষার্থী তাদের মনে এবং তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের মনে কতবার খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে একটু তারা ভাবেন। এগুলো মানে দায়িত্বহীনতা, বিশেষ করে সাংবাদিকতার মতো একটা পবিত্র পেশা, অত্যন্ত গণতন্ত্রের সব মানে বিরাট শক্ত খুঁটি সাংবাদিকতা মানে গণমাধ্যম, এটাকে এভাবে বিকৃতভাবে ব্যবহার করা, আমি জানি না কোন ব্যবসায়ী কে কোন স্বার্থে কি করেছেন, এগুলো উচিত হবে না। অন্তত কেউ যদি এমন কিছু কথা ভুলে উচ্চারণ করেন ওনার টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। বোর্ডের সভাপতি উনি এই করেছেন সে করেছেন বলে আপনি এটা বলেছেন কি জিজ্ঞেস করা উচিত ছাপাবার আগে, কারণ এই খবরটা খুব বাজে প্রভাব ফেলেছে, এগুলো অন্যায়। আমি কি বলবো, এটার লিখিতভাবে প্রতিবাদ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে, এগুলোর এত খারাপ জিনিস। Binikai, mau sawo jangan pikok masa masa kering. Hiaba cintani khobor tongo bosaka. Tabo ungui mano, bo pressure mani nai, gossip le. Obhai nai. Abono kari nai. Tinini potrika bo, tai kese potrika. Abongka, tamse tongo, asker foriad. Asker foriad o hai ne hai kok kasa okra. অরব বেলাই অবজেকশনেবল কক তাম সাগাবো আবো বিনিনো ভার্সন আরো খাইব সাকা যে তাকলাই যত স্টুডেন্ট নো বাংলা বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষানি আনসার সুইনা নুকু তামবাকে হিংকাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুইকাই সিমিছে জাস্টিস রিমান নাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়াবই তাই কোন স্ক্রিপ্ট বাই মানে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইকে জাস্টিস রি বাংলা আবো তাম মাক আবো তো सामान्य कोगी अब तो डेमोक्रेटिक कंट्री नी कैसा ऑर्गेनाइजेशन अब वो एजुकेशन नो तुइदुल नाय तो कैसा बोर्ड नी अकरांगे तो अकक से भी तांबाग हेंका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुनो जगह सुइजा करू जे मती स्क्रिप्ट पे शिरा नागा है कुनो जगह सुइजा करू एकमात्र हिंदी नी कॉन्स्टिट्यूशन शुद्ध हिंदी नी जगह सुइजा तमो हिंदी विल बी रीजन नी देवनागरी स्क्रिप्ट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अब नो कारोय इंडिया वो तो कबांबा लैंग्वेज दंगले स्टेट लैंग्वेज तब ग्राम दी चीनी त्रिपुरा वो काइथा तम तमो इंग्लिश बेंगली एंड ककबरो आम तो इखलाया तब मिजोराम बंग मिजो लैंग्वेज उनको वो मेघालय इंग्लिश गारो एंड खासी वेस्ट बेंगल इंग्लिश के तो जो तो जगह स्टेट लैंग्वेज ओके कोनो जगह किंतु कोनो स्टेट लैंग्वेज बहुत स्क्रिप्ट पे सुइजाक नहीं आपत्ति कोनो सुइजाक कारण अब ये राइट एकमात्र स्पीच कम्युनिटी बरं या गोसि ओके आइन खानाय रो केरं खानाय रो बरो काहां कुलि साइमानो न आमनो तुइ सुइजा
বলে সাবোবা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই মা সুইনে হিনে বলে সাবোবা আমবাগের চুংতিনি আর সফাইবা মনো সাকা নং আমপিকাই ইনস্ট্রাকশন দিবাই মাইয়া আর যদি নং ইনস্ট্রাকশন দিবাইনো তংখা গাই ইউ আর গোয়িং এগেনস্ট দ্য কনস্টিটিউशन ओंखाय निनि एगेन्स्टे जों लिगल रिकर्स मानानै बाध्य होनाय जों आबो जों साबोबाय जे निनि एगेन्स्टे जों लिगल रिकर्स मानानै नंगौ ठीक है ओंखाय ओ सामुं कसाफिनिथ' जे डक्टर अतुल देबबर्मा बा जे कबर डेभलपमेन्टनि जे चेयारमेन फिर फैमानि से केबें माहाय नोंथां अतुल देबबर्मा तो ककबरक डेभलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन याबले बो तो ककबरक डिस्ट्रक्शन कमिटिनि चेयारमेन बबरन बर्तमान डेभलपमेन्ट खलिका बहुत डिस्ट्रक्शन खाना सारा अतुल देबबर्मा ताम खलिकाबा बिनि तो कक सानानि कोनो अधिकार सिकरि सीबीएसई साइमानो सीबीएसई न तुयै सीबीएसई न तुयै कक आया देबा हा निनु मितो दंना गो टीबीएसई नि परीक्षा न तुयै जे ओमपी स्कुलो तै दिनै चम्पानगर तै बरकाठाल इ ओमपी बरकाठाल तै चम्पानगर इ तीनटा स्कुलो छात्र रगनो प्रेशर रिजाखा जनर रोमांस के सुई मांगला अब तो कक बांगला याद अब तो जिनी लीडर ऑफ अपोजिशन उन्मेष बाबू वो तिसका अब नुती तो कौन दरबार थांखा विधानसभा बुलाई माने चेयर तकलाई टेबल तकलाई रग मुलाई खाबले अब नुलो चीफ मिनिस्टर ताम हिंसाका वो विधानसभा कक मारिका जे इ स्क्रिप्ट इश्यू न परीक्षा क्षेत्र वो टीबीएसई नि परीक्षा क्षेत्र वो स्क्रिप्ट इश्यू न सॉल्व करना बगे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी कैसे नाम नहीं सोर नाम का थानाय बिशा रमायने ओ स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी मीटिंग दासो खबर अतय ओ स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी जे खरकतान नि बुंग जेरिखा बरक जानि जानि नगो कक बरक सागराया बिनि नगो से कक बरक सागरे कक बरक स्क्रिप्ट सिलेक्शन ताम खायनायबा अब सियाल तक बागेरि मा हिनब्लासो सियाल दे ठीक खालायनाय तकमा बो जांगाव थाङै बुतुय तुयनाय ताय बिनि बुतुय करनाय हिनिनाय अब तो गय मायाम सुतरां अतुल बाबू बो कक बरनि हामग्रानि बाय कोन खमि सामतानिया जेटा बो खैमाने के अब कक बरनो सकमना बागै कक बरनो सबायना बागै सुगुलना बागै जेटा खालायनांगौ अबसे बखलायो शुद्ध ताई बिनि कोनो पाब्लिक एक्सेप्टेंस गरै ini oro जों 56टा अर्गानाइजेशन जों oro रिप्रेजेंट खालायदों 56टा अर्गानाइजेशन में जों oro कक साबो जों व्यक्ति विकास देबबर्मा व्यक्ति अतुल देबबर्मा व्यक्ति एडवोकेट मिन्टू देबबर्मा बा व्यक्ति सुनील देबबर्मा हिसाबै जों सफैया जों 56टा अर्गानाइजेशन जों oro रिप्रेजेंट खालायदों ताई जों साबै दङ अको जे ताक्लाय जिनि कक बरक सब्जेक्ट तुयै जे परीक्षा नि सीबीएसई ओफानंथों टीबीएसई ओफानंथों उनो किरिमा करि खलायै नरक जे स्क्रिप्ट बाय सुनामु संग लिरिक रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो हिनाय नंगनि कोनो पेपर जदि इवैल्यूएशन खलाय जागिया तंखाकाय आबनि एगेंस्ट जों जे एक्शन ना माने जों ना कोनो किरिना करे गार्जियन दंनि थानि बसिनि कयमो कोनो किरिना करे ते कायसा सोंथिनि अजागा सिनि मेमोरेंडम नि अजागा जों अव मेंशन खलायका लुसाइनो खै नों रोमान स्क्रिप्ट सैदि मानो ते कायसा पाली हिनि लैंग्वेज दङ आबनो खै तीनटा स्क्रिप्ट बेंगली बो सै मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय बो सै मानो नग कक बरो खै तांगै मा यांग नायबा नग अव हाइके बरो 2009 कायसा रेगुलेशन सलांपा त्रिपुरा बोर्ड आबनो न जों तिनि रिक्वेस्ट खायका जे ओ रेगुलेशन न कक बरक बजाते दरकार नांखाय रोमान स्क्रिप्ट ठीक আছে बरो गसिलिया रोमान स्क्रिप्ट फसल दुइटा एलाउ खायतो पालिनो जेबाबे एलाउ खायका बेंगली बे रोमान स्क्रिप्ट दुइटा अन खायतो जे तिप्रासारंनि जे हामजागमनि जानजानि चॉइस सैनाय कारण जों साइमनो मैक्सिमाम हामजाङै रक्त रोमान स्क्रिप्ट अन हामजागो जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट बाय सराय के सैमान हंगायतो रोमान स्क्रिप्ट नो चॉइस खायनाय आबनि बागैनो जों जे अजागा धनन्जय जे रिसेंटली जे स्टेटमेंट रिमारक धनन्जय गण चौधरी अब जों कन्डेम खायो तिनि सिनि मेमोरेंडम लिखा कारण त्रिपुरा राज्य ताकबो कक बरंग तुई बो स्क्रिप्ट बाय सैजागनाय बो कोन डिजिटल नाजा करेको nga bole sabongkha ba hotat sa bengali by script masine hine decision ready nai abuni bagino sing tini memorandum likha o memorandum poriskar sejak to
কক বরং রমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সৈরিদি অন্তত পক্ষে আবো যদি এই মুহূর্তে মাইয়া হাঙ্কাই ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ ডুয়েল স্ক্রিপ্ট বেঙ্গলি তাই রমান স্ক্রিপ্ট বাইনো যেভাবে পালিনো এলাও খাইকা আবো হাইকেনো কক বরং এলাও খাইতো হনে जों मेमोरेन्डाम दारि त्रिपुरा हास्टेव जे पाली जे स्क्रिप्ट अब बो कम्युनिटी निकलाय अब के त्रिपुरा हास्टेव का अब पाली कैसा लैंग्वेज दङ दो ओ पाली लैंग्वेज होनाय बुद्ध धर्म जखन सारा इन्डियाव बुद्ध धर्म जेरावबो एरखा ओ जरावनो पाली लैंग्वेज आसायमान बेखाय पाली लैंग्वेज तावबो स्कूल कॉलेज के फोरोंगे दङ जदिव पाली लैंग्वेज कक्सानि बर संस्कृत हाय संस्कृत बे कक्सानि बरगो दंबा गुरिबले हाय फानो संस्कृत तो फोरोंजागै दङ स्कूल कॉलेज फोरोंजागै थाइजिङो मिन्टु जेटा सामने संस्कृत बो आमतिनो यूनिवर्सिटी कॉलेज रबो हनकाय संस्कृत नि जे आंसर शीट आबो बेंगली बो बांग्ला बो सुइमानो देवनागरी बो सुइमानो इंग्लिश बो फानो सुइमानो हिंदी बो सुइमानो ककरो खतां मायां बेखाय तामा बा कक बरंनि बागै हाके तामसु माग्राबा कक बरंनि हाकाने बनि मुजुं दुंना बरक साबो बरक डिसिसन नानै साबोबा जुंगाबनो साका जे त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडारी एजुकेशन ताई एससीईआरटी इ जे दुइटा एससीईआरटी के बयसा बुंनाय काय त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडारी एजुकेशन के परीक्षा नालाय इनकर निनै परीक्षा करना फैनाय के बरकनि थानि तो जुं आरटीआई बो खलायजाक जे नरक न गभर्नमेंट थानी कोनो दागे मंगे तंग बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरंनो फोरोंना नाङानै हिनाय बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरंनि बय साबुंनानै नाङानै टेक्स्ट बुक साबुंनानै हिनाय एसे थानी बसुका कोनो इंस्ट्रक्शन तो गरै हिनसाव अगे इंस्ट्रक्शन गरै हिनकाय नरक साबुनि दागे मंगबा खलैकेबा अब तो नरकनि मुजुं तुसे खलायो यू आर गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ताकलायखाय याकाया ताकलाय हर चुंनांखाय चुंथुं थुइ बनाय नांखाय थुइ बनाय जेस साखलायफानो ताकलाय रोमान स्क्रिप्ट नो बरक मन माखले ओ जागा कोनो नै इनकोनि लामा करि ते खायसा कम्प्रोमाइज नि कोनो लामा ते खायसा आं बुङो जै तिन सोंथिनि अरो मेमोरेन्डाम सबमिट खलाय कक सालाय फुरु ओ प्रेसिडेंट नि यागो कायसे कपि लेटर काय चिठी मानखा डॉक्टर अतुल देववर्मा सिलेक्ट कक बरक स्क्रिप्ट सिलेक्ट कमिटी नि चेयरमैन दा एडवाइजरी कमिटी नि आरो एकटा सुइजाक दङ जे कक बरक स्पीकिंग ग्रुप बरक जदि बांग्ला स्क्रिप्ट अफ खलायखेंखाय सिलेक्ट खलायखाय अब मार्केना जस्टिस रजाकनाय हनयाय अब जों बन प्रश्न खलायखाव बाहायके जस्टिस ओंखाबाख्ला हनयाय आनि जे फ्रीडम अफ चॉइस आनि मन पसंद आनि आं बुबोबाय कक सानाय आं ताउं बाय सैनाय तामो बाय खलायनाय आबनो जदि स्वाधीनता लिया हनखाय हा आनि जे मुसलमानी बायरे सैरोखा हनखाय आबखो जस्टिस दा हनखाबा आबनो बागिनाय न मीडिया नि माध्यमे आं सानो मुसुङो जे सिनि दफारक साइमानथों जे ओ अतुल देववर्मा डॉक्टर अतुल देववर्मा बनि मनगरा कक सिनि दफानि इंटरेस्टनि एगेंस्टे बो सामुं खलाय दङ एवं बनो जों जेरा समारमना नांनाय बनो रमफ्रेना नांनाय साना नांनाय जे नों बाहायखाय निनि बोखाबायखाय सा जे रुम बांला हरब जदि रायरक सेखे बरंनो जस्टिस रजाकनाय नैनाय हेदिबा ओंखाय आबो जों मानि मैया बनो साइपेख्या अबश्य अरो ते कायसा नुखा कक सापुरु अरो ओ बिदिङबो बनो मिसगाइड खलायनाय दङ बिनि कथा माते बो टोटली माने नलेज गरै आसो गोबां मा कक बरंने तबे जों डिसकासन परे जों नुखा अनेक किछु बो स्वीकार खलायके आबो आं साइमेया आं ताब तिनिसो साइमानो एवं बो कयेकदिन मयजनो शिक्षा मंत्री दैट इज चीफ मिनिस्टर बाय ओ डिटेल ओ कक रंग सालायलायनाय तांनिनाय जों निजेनि खांगो वानसा कक बांग्ला कक न ड्यू रेसपेक्ट रमा हाय जे ते कायसा जातिनि ते कायसा दफानि कक नबा जों रेसपेक्ट रिमिया तंना आबनो तांमासो पलिटिसाइज राजनैतिक कालार लाय थंलायनायनि अब बबो चाजाक लियांनि थाखा साइमिया ता खाबाय खुबाय दसा ते कायसा हंकाय उपतिका कासामानि आबो बनो जों रमखा बनो नङाबो साचा हनयाय बो स्ट्रंगलि सावो इटा बानानो गल्प हनयाय हंकाय आं बनो डाइरेक्टलि न साखायके नों
খানানি ময়জন जों साइमानो मोजोङो पत्रिकार माध्यमे नोंगाबोनो ऑब्जेक्शन खालायखा बो कनकक्टेड बानानो गल्पसे पत्रिकानि बासासि आं मा खालाया हनै तांखुंबा जों साइ रोखोमावबो सराय रक अकरा रक गार्जियन रक जतन बोखावनो खाखामजाक बायखा निनियाव बिबिरितनो खानायनाय नाखाय नों ददर मनो उइथड्र खालायनाय मनि प्रतिबाद खालायखाय जानाय जों मनो साइकाते तो बयसिका आव ठीक नङा order that Roman script is not allowed, you will find, brother, tomorrow all the routes will be blocked. That is why I am telling. Huge movement will erupt. It will be wastage of time. Police forces will be there. People won't be able to come from Dharmanagar to Agartala. People from Agartala won't be able to move to Dharmanagar. Roads will be blocked. So that is why I told that law and order situation also will get affected by this kind of decision. So I want to appeal to the government and also to the president of the board. Don't take all these decisions, things which have been happening. Students were writing in both the scripts. Allow them. Keep the situation peaceful. Both the communities, Tiprasa, Wansa, all were staying together and our relation should become much more stronger. Don't hamper this. If anyone comes and tells me that Bengalis are not allowed to write in Bengali script, I will be the first person to go for movement against them. Who are you coming from UP? Who are you coming from Tamil Nadu? Will tell a Bengali man not to use Bangla script? We are for one another. But Dr. Khan Chaudhary is not a very common person. He's a literate person. So what do you think? All of a sudden he raised this issue when he also know about what the assembly and the status of committee members coming to the. This is why again and again I was telling, there must be some group of people who are instigating him. Dada, apnar to ar খুব বেশি চাকরি নেই, একটা কিছু গোলমাল করে দিয়ে দেন। ভুলা জলে মাছ শিকার করতে যারা চায়, maybe he is listening to them and he may not be bothered for the government decision even I am telling you. I saw he is an old man, retired person. So, Honorable Chief Minister and all the honorable ministers, they should be taking this matter seriously. Because one small mistake by Dr. Khan Chaudhary can hamper the government, can hamper the law and order situation in the state, which I don't want. Press meeting point ektai matro, only one point. Onno kono point e jabo na until unless you don't ask any question. এই 2-3 দিনে ককবরক এবং ককবরকের যে স্ক্রিপ্ট, এটাকে নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক চলছে। শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রীরা এবং গার্জিয়ানের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ইতিমধ্যেই চলছে। এটাকে নিয়ে আমি ভাবলাম I must talk to the press and the people of Tripura যারা ককবরক নিয়ে চর্চা করছেন, ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের ভবিষ্যতের স্বার্থে কয়েকটা কথা আমার বলতে হবে, এটা আমার মনে হয়। The first thing is, গত 29 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী, উনি একটা মিটিং ডেকেছেন এবং সেই মিটিং এ কারা ছিলেন? যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার হবেন,
পরীক্ষার অনেকগুলো সেন্টার থাকে রাজ্যে, এবং ওই সেন্টারগুলো দেখাশোনা করার জন্য পরীক্ষাটাকে নেওয়ার জন্য একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার থাকে। তাদেরকে নিয়ে মিটিং এর সময় উনি খুব খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে এইবার ককবরক নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা যেন কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে আনসারগুলো না লিখে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উনি বলেছেন। এবং যদি এটা বলেছেন উনি সেই মিটিং এর মধ্যে, যদি কোনো সেন্টার থেকে ককবরক বিষয়টা নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি লিখে থাকে তবে ওই সেন্টারের সুপারভাইজার বা ভেনিউ সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে উনি এফআইআর করবেন। ডেঞ্জারাস কথাবার্তা। আমি যা জানি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ at one point of time in the country, আমিও তো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরই ছাত্র ছিলাম। I passed my metric from Tripura Board of Secondary Education. আমি সিবিএসসি বা আইসিএসসি ছাত্র ছিলাম না। I also passed from TBSC, এবং এই টিবিএসসি থেকে পড়াশোনা করে রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকায় গিয়ে নাসাতে গিয়ে বিজ্ঞানী হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, ডাক্তার, প্রফেসর ইত্যাদি ফিল্ডে এই টিবিএসসি স্টুডেন্টরা কিন্তু নাম কামিয়েছে। টুডে এই টিবিএসসির যিনি সভাপতি উনি মৌখিকভাবে বলছেন যে ককবরক সাবজেক্ট কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা চলবে। মাই কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই? আপনারা এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন আপনারা দেখেছেন বিধানসভায় আমরা যখন প্রশ্ন তুললাম, আমরা মানে কারা? আমরা যারা বিরোধী দলের বিধায়করা আছি, ইনক্লুডিং কংগ্রেস এন্ড সিপিএম, আমরা যখন প্রশ্ন করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে রাজ্যের ককবরক বিষয়টাকে নিয়ে স্ক্রিপ্টের কোন পলিসি আছে কিনা, উনি কি বলেছেন? এ যাবৎ কোনো পলিসি নেই। সিবিএসসির যে রুলসটা হয়েছে, গাইডলাইন্সটা হয়েছে, এটা গ্যাজেট নোটিফিকেশন দিয়ে সর্বসাধারণের কাছে জানানো হলো যে ককবরক ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা, এবং টিবিএসসিতে এই বিষয়টাকে নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে। স্ক্রিপ্টের বিষয়ে সেখানে কোনো উল্লেখ নেই। সো কি চলছিল এতদিন? এনি স্টুডেন্ট সে যদি চায় রোমান হরফে লিখবে, সে যদি চায় বাংলায় লিখবে। আমাকে যদি বলে আমি উভয় স্ক্রিপ্টে লিখব, কারণ আই নো হাউ টু রাইট বেঙ্গলি, আই নো হাউ টু রাইট রোমান স্ক্রিপ্ট অলসো। উনি বলছেন যেটা চলবে না। তখন ইনভিজিলেটররা ওনাকে জিজ্ঞেস করেছেন তাহলে আপনি অর্ডার বের করে দিন। উনি বলছেন না, অর্ডারের কোনো দরকার নেই। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং ডক্টর গঞ্জ চৌধুরীকে, আমি প্রশ্ন করছি যে কোন নিয়ম অনুযায়ী, কোন ধারা অনুযায়ী উনি ইনভিজিলেটরদের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন যদি কেউ রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লিখে থাকে? Where is the guideline? সরকারের কোনো পলিসি নেই। আর উনি বলছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি কেউ লিখে থাকে, এই স্ক্রিপ্টটাকে, এই আনসারটাকে চেক করার কোনো বলছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আই এম কোয়েশ্চেনিং হিম। 10 বছর আগে, 12 বছর আগে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং স্ক্রিপ্টগুলো, আনসার স্ক্রিপ্টগুলো চেক করেছে। কারা করেছে?
এখানকার শিক্ষক শিক্ষিকারাই করেছেন। আর উনি কেন বলছেন যে সবাই বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, রোমান স্ক্রিপ্টে চেক করতে পারবে না? ক্লাস 1 থেকে প্রাইমারি থেকে ইংরেজি সাবজেক্টটা পড়ানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন মেট্রিক পাস, বিএ পাস, এমএ পাস, টিবিএসসি তে পড়াশোনা করা কোন ছেলে মেয়ে নেই যে রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে যার ধারণা নেই। কেন এগুলো বলছেন উনি? I want Dr. Gan Chaudhary to reply these questions to the people. কারণ উনি সেই মিটিং এ বলেছেন, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি আলোচনা করি। কি আলোচনা করেছেন আপনি? যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে রাজ্যে কোনো স্ক্রিপ্টের কোনো পলিসি নেই। হোয়াট পলিসি অনারেবল সিএম হ্যাজ টোল্ড ইউ? এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে ওনাকে অবমাননা করছেন উনি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, একজন টিবিএসসির সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীর উপরে নয় উনি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর নামটাকে কলুষিত করেছেন উনি। ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষাবিদরা টিবিএসসির সচিব পদে যাবে, সভাপতি পদে যাবে, ওএসডি হবে। কারা হচ্ছে এই ওএসডি? সভাপতি, সেক্রেটারি কারা হচ্ছে? কলেজের প্রফেসর, পিএইচডি ডিগ্রি করা শিক্ষিত মানুষ সেখানে যাচ্ছে। পলিটিশিয়ানরা, মন্ত্রীরা যদি শিক্ষার বিষয়ে ওনাদের যদি না জানা থাকে, ছাত্রছাত্রীরা কি চায় এটা যদি জানা না থাকে, আপনারা তো শিক্ষাবিদ, আপনারা তো জানেন যে ছাত্রছাত্রীরা কি নিয়ে লিখলে পরে ভালো হবে, তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে। Why didn't you convince the ministers? শিক্ষকদের থেকে কি আমরা এটা আশা রাখবো? এফআইআর করবেন? ডক্টর গণ চৌধুরীকে আমি বলছি, আপনি যদি মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়ে যদি কাউকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে না দিন, আপনার ইনভিজিলেটর, ভেনিউ সুপারভাইজার এবং হেডমাস্টারদের বিরুদ্ধেও গার্জিয়ানরা কেস করবে। তখন আপনি বাঁচাবেন? হি ক্যানট টক লাইক দিস। আমি বলছি কেন রোমান স্ক্রিপ্টটাকে মানা হবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিজে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ত্রিপুরা সরকার থেকে, স্কুল এডুকেশন দপ্তর থেকে সিবিএসসির কাছে বাংলা স্ক্রিপ্ট এবং রোমান স্ক্রিপ্টে, উভয় স্ক্রিপ্টে প্রশ্নপত্র এবং উত্তর লেখার যে ব্যাপারটা, এটা হোক। এটা রাজ্য সরকার মেনে নিয়েই কিন্তু চিঠি লিখে দিয়েছে। ওই টিবিএসসিতে কি প্রবলেম হয়েছে হঠাৎ করে? আর উনি কি বলছেন? এটা বিদেশি হরফ। ভারতবর্ষের সংবিধানে কোথাও লেখা আছে যে আমাদের ভারতবর্ষের কোন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ভারতবর্ষের স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে হবে? ডক্টর গণ চৌধুরীর জানা উচিত, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে কুকি, গারু, খাসি, মিজো ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা রোমান হরফেই হয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে, 137 ল্যাঙ্গুয়েজেস যার স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট, এবং তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ যে ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হচ্ছে, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, সুইডিশ, ডাচ, স্পেনিশ, ইটালিয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর মধ্যে 137টা ল্যাঙ্গুয়েজ তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখছে। হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম? আর যারা বলছেন, আমি বলছি দেবনাগরী আমাদের ভারতীয় স্ক্রিপ্ট বলে যারা প্রচার করছেন, ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন আমি বলছি, এই যে দেবনাগরী এটা কোথা থেকে এসছে? এটা আসলে ব্রাহ্মী লিপি।
তুরস্কের কাছাকাছি একটা অঞ্চল আছে আনাতোলিয়া। এই আনাতোলিয়া থেকে প্রায় 1000 বছর পরে সিরিয়া, আরব, মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে এই সমস্ত অঞ্চল পেরিয়ে 4th বা 5th সেঞ্চুরিতে আমাদের ভারতবর্ষে ঢুকেছে। এটাও তো বিদেশি। দেবনাগরীকে অসম্মান করছি। আই রেসপেক্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, আই রেসপেক্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট। আরে আপনারা জানবেন এই কথা, 1897 থেকে ককবরক এই যে ভাষাটা, এটা লেখালেখি এটা শুরু 125 ইয়ার্স। ঠিক আছে, যারা রোমানকে চান না, আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, তাহলে কেন এটার জন্য লিপি তৈরি হলো না? আপনি বাংলা দিয়েই ককবরককে সুস্থভাবে যদি লিপি তৈরি করে কথাং প্রচার, আপনি এইগুলো লেখার একটা ব্যবস্থা করুন। ইউ আর অনলি ডিবেটিং যে রোমানে হবে না, এই হবে না। ইউ ওয়ান্টেড ইন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। তো এত বছর ধরে এই স্ক্রিপ্টটাকে ককবরকের জন্য কেন করা হলো না? Why that policy has not been adopted? রোমানের পক্ষে যারা কথা বলছেন, আমিও বলছি, বিকজ উই নো ককবরকের যে উচ্চারণ এবং তার বানান রোমান হরফে, এটা অধিকাংশ, আমি বলছি না 100% ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, বাট 95-96% শব্দ এটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, যেটা বাংলায় সম্ভব। আপনি চার কি করে লিখবেন? লেখা যাবে না। আই এম টেলিং যে পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর গণ চৌধুরী, উনি মৌখিকভাবে এভাবে অর্ডার না দিয়ে ইন রাইটিং, উনার যদি সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে। কি করছেন উনি? 15 বছর আগে থেকেই, 17 বছর আগে থেকেই রোমান স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখছে, আর এই লোকটা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চেষ্টা করছেন। মানুষ ভাববে এই সভাপতি উনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এই টিভিএসসি সংস্থাটাকে কলুষিত করতে চেষ্টা করছে। সরকারের উচিত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার আগে, শান্তি সম্প্রীতি যেন সুস্থভাবে রক্ষা হয়, শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আগে এই লোকটাকে এই পোস্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। সুস্থ লোককে যেন সেখানে আনা। কি বলছেন উনি? উইল রাইট। এবং আপনাদের বলছি যে গত বছর এটা নিয়েও বিধানসভায় বলেছে, স্বপন কলই নামে একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা ওএসডি, ভেনিউ সুপারভাইজার ছিলেন না, ইনভিজিলেটর ছিলেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একজন ওএসডি ওনাকে মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়েছে। অর্ডার করার পর যখন তদন্ত হলো, তখন তো ওএসডি অস্বীকার করেছেন। ইন দি সেম ম্যানার যারা ভেনিউ সুপারভাইজার ইনভিজিলেটর থাকবেন, নির্ভয়ে আপনারা ডিউটি করুন, আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আর যদি ডক্টর গণ চৌধুরী এত সৎ সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার, আমরা দেখব। হি ক্যানট ডু দিস। এবং অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমি বলবো না আজকে, যে যাই হোক, যে যদি ইনভিজিলেটররা বা ভেনিউ সুপারভাইজাররা ওনার মৌখিক অর্ডার দেওয়া এই
অর্ডারকে যদি পালন করেন, রোমান স্ক্রিপ্টে যদি লিখতে না দিন, তবে তাদের বিরুদ্ধে আমরাও কেস করব। ডক্টর গণ চৌধুরীর উচ্চ মহল আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমিও লিখবো নাকি আমার চাপে যেন উনি করেন, আমিও চাপ দেব। হুইজ ইজ উচ্চ মহল? সরকার নিজেরাই তো বলছে, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এই ব্যাপারে কোনো পলিসি নেই। যদি 10 বছর আগে 12 বছর আগে এই সরকার আসার আগে সবটাই তো ঠিক ছিল, স্ক্রিপ্টের ব্যাপারগুলো, হঠাৎ কেন প্রবলেম হবে? মাই ডিমান্ড ইজ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা উনি যেন নষ্ট না করেন, শান্তি সম্প্রীতি যেন উনি নষ্ট না করেন। কারণ এইখানে এই যে টিবিএসসির পরীক্ষা হবে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট এরা ককবরক পরীক্ষাতে বসবে। যাই সংখ্যা আছে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট টেক্স ককবরক এস সাবজেক্ট। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন ওনারা খেলাধুলা না করেন এবং বাংলা রোমান উভয় হরফেই যা পদ্ধতি ছিল লেখার, এটা চালু থাকে। লিখেছেন 12 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরার এডুকেশন দপ্তরের ডাইরেক্টরেট থেকে সিবিএসই চেয়ারম্যানের কাছে চিঠিটা গেছে। ফিডব্যাক এখন তারা নেবে, আপনারাও নেবেন। উই আর অলসো ফলোইং ইট আপ। কিন্তু রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে বিধানসভায় যা বলেছেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা চিঠি করে দিয়েছে। আপনারা জানেন, আপনারা সাংবাদিক, ইউ ওয়াজ ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশন। এই চিঠিটা রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠানো হয়ে গেছে। এন্ড এনি লেটার গোয়িং ফ্রম দি ডাইরেক্টরেট, এটা কিন্তু প্রাইভেট প্রপার্টি না। নো ইনফরমেশন ইজ প্রাইভেট। এটা পাবলিকের জন্য, আপনার জন্য, আমার জন্য। প্লিজ গো অ্যান্ড এনকোয়ার দেয়ার। কিন্তু আমি নিজের চোখেই চিঠি দেখেছি। থ্যাংক ইউ। স্যার, পত্রপত্রিকায় তো বেরিয়েছে যে স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে কুয়েশনের আনসার দেয়, তাদের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হবে। স্টুডেন্টদের বিরুদ্ধে কি এফআইআর করবে? তাতে রাজ্যে স্টুডেন্ট এবং গার্জেনের পক্ষ থেকে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে কি বলবেন? এই কারণে আমি বলছি, নির্ভয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখবে এবং ডাক্তার গণ চৌধুরীর যদি সৎসাহস থাকে, লিখিত অর্ডার বের করুন উনি যে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে না। দেন উইল থিঙ্ক। ফার্স্ট ইজ ডক্টর গণ চৌধুরী, এবং উনি বলছেন উপর থেকে চাপ আসছে, আমরাও ওনার উপরেই আছি। আমরাও বলছি উভয় স্ক্রিপ্টে হতে হবে, যেটা চলছিল। Roman script by seeking an appearment, bo ICO, Roman appearment, that student or no. Hai ke bo lo ni bo article on hai. Jato abo lukuro no. Sai ke bo hai article bo ICO bo no appear khajak nai. Abo bo hai. Tadi milo. Kuno IPCO kiba kuno CRPC kiba kuno sepsabo. Awa haike kuno anje grui je nang Roman script sikar kaina ni negense effect kaina. Tabu question hangkai sumon korose. Nang khoraksa Tripura board ni adong asset president nang asukto. Tabu nang sanamu sungo. Norokse tabuk as a media person thangai ab Tripura board ni president singna nango. Nung je as a president Tripura sara judi no Roman script by sikyahan kakai norono FIR khaine huni samani nung bo power no tui kiba bo ain bo sepsap tong
जे नों आबाहायके तिनि साइमानखा फार्स्ट सेकेंड नों आसे कॉन्फिडेंट का साका ननो बबो आहाय आइन तै किबा बबो आहाय पॉलिसी तै किबा बबो आहाके नों आसे प्रेसिडेंट चंगजामानि तै निनि थाना आसे पावर तो जे नों विदाउट एनी पॉलिसी विदाउट एनी नोटिफिकेशंस विदाउट एनी लॉ फ्रेमवर्क नों जे तिनि अबाहाके मीडिया वो तिनि अबाहाके सामानि आबोनि बरनि पावर बर रायदामान खनो आबो नरमा सोंताय थार्ड गदोंमा जेफोर जों इंडिया बा मानजुई आसे इंडिया सिस्टेम जों गदाल जागो किबा आसे सिस्टेम जों फायो आ जागावन जों साइमानखा सिनि तिपासानि हुकुम मुकुमु जागि तंमानि किबा सिनि सेबसाब आइन कॉन्स्टिट्यूशन सलामजा तंमानि सिनि रागपुसा जे तंमानि आबर काइसेपानो बेलु रजांलिया काइसेपानो आबनो कन्सिडरेशन खाइ एक्सेप्ट खाइजांलिया nga जों ऑटोमेटिकली सिना कल्चर सिना कॉन्स्टिट्यूशन सिना যত সিস্টেম যে তংমানে রাগ পয়সা তংমানে আবো যদনো টোটালি ডিজলভ जों आबोनि अल्टरनेटिव बाबेखे जों माबा मानलिया आबोन बागैनो तिप्रासारक आफुन सिमि जों गुरै इङै हायमानि सिनि जे लाइ बुमावो जे तंमानि जों आबर गुरै इङै जों आफुन सिमि हिंगाके जों जिरु न हयथासे जों काना सुरुगु आबोन बागैनो तिप्रासारक ताबु जरा जों बुइनिसाय उख्लुबो खालाय मातो ठीक आ जरानि सिमि त्रिपुरा हाव लैंग्वेज ऑफिशियली डिक्लेयर खाइजापुरनि सिमि ताबु ऑफिशियल लैंग्वेज तामो कक बर ताई बांला आ जरानि सिमिनो जों रोमान स्क्रिप्ट न जों डिमांड खाइ फायो तामने बागै जों बांला स्क्रिप्ट न नासिल मानिया जों बांला स्क्रिप्ट न जलिवे नाना मुसुं मानि हमाया काइसेना कक बरं न रोमान स्क्रिप्ट सिखां गाकाय सराय खाइ गथग्रुइ सैमानो by being pronunciations words abo exact scientifically abo formulu abo sesini sanmu abno naise tini bangla script sikhe hanga kai jengnugo tamnok se ajagao taburom de jitendra chaudhary no hune bum je sine thangkai even bangla script fanse kaham ka scientifically correct khai nang simanya nga kabanga kok thai tong chin kok boro je bangla script ai sing si gothuri maya si be maya taba anu bumu Anthony ANTHONY abono nang sine de bangla bai sine bangla script bai manama manya anugo ताउन बागे गरा सरकार तान बुमु छैना बागे खूब चाइतो खबर आना साकासा नंफान किसा केवो ऑफिसर कत बांग्ला करन आहाय करन थाने पण नकिसा स्पेलिंग काहा के सैति फेदि थाका बरब काहा के माइना गाबन बागे नानर नं सैजानो खाकाय आबो इंग्लिश बाय ट्रांसलेट खाने थाका EN सिखलाय थां ठीक आबन बागे न संतिनि रोमान स्क्रिप्ट जों सारनाय फै ताबुक न्यूज पेपर सराय के काका अब जों साइब मानका आं तो पलिना रिङा आवन बागा बुजिजा बुयानो सुनु नोंतम बांग्ला पना सरिङे हने आं सरिङि मानु किन्तु आनि जरा ताबुक करिया कारण ताबन बागे
आं बांला बाय सोलोङै परीक्षा गाखाय आं आगरतला जरा बासि माननाय किबा आं कलकाता जरा आं बासि माननाय वेस्ट बेंगल जला आबो सारा आं बासि माइना कारण ताबुनि इनका the whole world is under competition walo globalization tabo asuk saka kai tongo jarawo digital India hani declare to digital world hani tini declare khajak tongo ajagao anki international standard script by adobungi mania angkini local Bangla script by angkini adobung khangakai ang busu jorti saka kai pata ang mania anga tabu kok borono kebo England ne phana phaikya America ne phana phaikya France ne phana phaikya Switzerland ne phana phaikya Japan ne phana phaikya je kun jaga ne phaikya kok borono sungna ne bo pula ta ma sungnai bo Bangla script se phaima sungnai nga Bangla script surga gakai bo pula tam sungjang bo Bangla se surjagi thanai karon automatically Bangla script surga ke to Bangla na automatically am phaithanai bla heda nga abun ya gulu se na kok borok nga a jaga bo wat sunai di by the time kok borok sungnani a jora paisi thanai taun bagi ka bo pula Bangla script se mas surga dai nga bo 3 mas bagi phana phaikya nga 3 mas se bo Bangla script se surga pai manyang nai nga abun ya gulu se kok borok sungjang nai nga de ba kok borok sungjai na uthang nai jara komne bagi nga tabu Roman script by jokonte bo suimano porimano English rock joto suitung nga bo automatically kok borok sungna phaikya kakai bo tai Bangla script sungna nanglia Roman script no sungna nanglia tamun hunma bo only Roman script by suija bo saimanja tai bo adopt ungjak Roman script by sui nga tini bo Roman script by saiman tongtong nga tini kaham hne ka to bo easy ke saiman kable khm kaham faidi ha psi faidi bo saiman thakable nga abun bagino tini kok boro by hinga kai a Roman script by hinga kai kok boro no suinani suja easy nga changchin kok boro no जों सुदु तिब्रासा नि बिसोखौ जों कनफाइन को तंगनो जुइया तान बागै हका तिनि फ्रांस लैंग्वेज पढिना बागै सारा पृथ्वीनि बरफ तिनि पढि दङ इवन इंडिया व इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू पॉइंट फ्रांस लैंग्वेज पॉइंट फोरोंजाग निनि स्विस लैंग्वेज पॉइंट फोरोंजाग गोबामा अबा हायखायै निनि यूरोपियन लैंग्वेज कंट्री जत तमनि आजागारनो गोबामा जे लैंग्वेज दं आबरक सोलोंजाबाय दं ओंखाय ठीक आबा हायकेनो तिनि जार्मान न बरफ फायै जादु कलेज आबो तिनि इन्डिजिनस फक सं आबो बाहायके बरफ रसा बाहायके सोलो आबो पॉइंट 5 बर रिसर्च खायपेका 3 मास दं बरफ सोलोङै थांका साइमानका ओंखाय आबा हायकेनो तिनि कक बरनोबो जों हाई लेवल हाई कुसुब साकाव जों तलाङै मान कारण चिनि कक बरनका बुनिसाय पैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिनि बेलाय साइंटिफिकली आरो सिस्टम दं जों इवन इंग्लिश जों फादर आउन फॉर ग्रैंडफादर आउन फॉर ग्रैंड ग्रैंडफादर आगे थां न बुनि कक रो बते गोबां बांला रो बता माबा तां साइमिया ओंखायनो चिनि कक बले गोबां दं चुचु बरा आति तामो गोबां थानि मानुस आसु जरते चिनि दं लेखामा हयतो आको जतन जों दं अ जागावो तिनि आनि माने कक आं सानानि आनि माने कक आं सैनानि आर केबुनि राइट करे केबुनि पावर करे जे जोंनो आलादा कक बायसे नों कक मा सानाय आलादा स्क्रिप्ट बायसे नों मा सैनाय होनि जोंनो हुमकि दमकि रनानि केबुनि थानि राइट करे कोनो कन्स्टिट्यूशन्स तिनि शुद्ध इंडियन कन्स्टिट्यूशन या द होल वर्ल्ड डिफरेंट कंट्री जे कन्स्टिट्यूशन जे सुजाक दं आजागाव केवल जे इंडिविजुअल के केवल कम्युनिटी के गवर्नमेंट जे पावर रिया जे
nung nono oba hake punishment rimanu nono ba ke FR khaimanu no chini Indian constitution point aba hake kunu sujat tari thajin sungmani IPCO bodar te rimana kiba CRPC bodar te aba hai কোনো ঘটনা বঙ্গিয়া খ কোনো ইনসিডেন্ট বঙ্গিয়া খ আবন বাগে আবা হাইকে আইপিসি বো সেকশন আইকে সালাম জায়গা কো কনস্টিটিউশন বো আবা হাইকে সালাম জায়গা কো অথচ কনস্টিটিউশন নংনাই কে সাইবানাই যতনি যে রাইট কক সানানি সৈনানি বিনি যে রাইট দं বিনি এক্সপ্রেশন খাইনানি বিনি যে রাইট दं বিনি ভিউনো শেয়ার খাইনানি বিনি রাইট bo assemble ngai kaisa group ngai protest khainani kiba assemble kaisa position ni bin right se tong ajaga nin right ahai khake nin right krin nin against case khaimana ba hai kunu kru ga abun bagino tini ang sanamu songo goba ma jagao okong issue kai tongka sini tiprasama sanamu songa যত ডিস্ট্রিক্ট যত পুলিশ স্টেশন ফাইলি অব আহে বরক যে ত্রিপুরাসানা ক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট শিখা হাঙ্কাই ন বিন এগেন্স এফআর খাইনা হিনি সামানি বনসে जों তাবু উল্টা কেস মা খাইনাই তামনে মা খাইনাই বো রাইডার এনিমিটি আবনা তার সাইদো বো যে প্রমোটিং এনিমিটি between communities based on script মানে bo je community based khaye oma hake tamoni sane bono oma hake je create khaimno ba hake je salamui tomoni oba hake utsa khai tomoni je শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট খাইনো নাই tomoni he je ei abun tuise bono effect খাইনা নাও তাবো এনিমিটি মানে ব কাইসা বেঙ্গল কমিউনিটি বা ত্রিপুরা কমিউনিটি নো বতাবো উনকো হিংসা খাই কমিউনিটি মানে কমিউনিয়াল ভায়োলেন্স খাইনা নাই তঙ্গে তো বতাবো বেসন শুধু স্ক্রিন তুইছে নং স্ক্রিন তুইছে কমিউনিয়াল ভায়োলেন্স খাইনা নাই তঙ্গো নং বরন পাওয়ারমান খা no to kaisa government body no tui tongnai no to public representative se no surungnai rongni kaisa buthumni kaisa boardni nung president se nung bahai ko kok saiman nang kok judun sai tong hunga ka nang mo ST ni against klaya da nang oba hakin sai tong hunga ka nang ST atrocity khaimana klaya খাইনো তঙ্গ আবন বাগিনো ST/SC Prevention Atrocity Act 1989 Section 3 abo kaham khaino bini thani kalayu karon Section 3 kabama close tongo abon bisima 1 2 3 4 5 6 aba ke kabama to ajaga tamsu je kono general borok ST no bengai manya ST no nung je sana musunya je kok sana musunya abna nung bono jobo job se chari manya kok sari manya nung sino nung tene pahari amti rokhne nung bengai manya nung tene ST borok khorsa sala khorsa burifan himi thangka nung bono bengai manya karon oba hake kebama even daily wo chingki hne ব্যাঙ্গে যেমন পয়েন্টে আপনার তুই ক্যাশ খাইয়ে তিনি আজাগাও জিডি ফাইদা করতো আপনার বাগে না সাও ST Atrocity Prevention Act 1989 2012 SK Panda Chief Secretary SK Panda by ang sini forest land eti bobel meeting all the appointment naja even time realize Anthaga secretary to Thangani ana geto no borok permission dia to kahamnan engkang asa ordinary visitor hisabe pass nawe ang khapka thangka
थांमोन बिन दग्लामाव हाबना नायनासै आनो सिकिउरिटि अफिसार ना नों ताखन हाबना नाय नों हाबै होनो आनो ताइसा हाथर तिखलाय रह आं ताइसा सेक्रेटारियेट गेट बसमा फाइके ठीक आप फाइफोरखायनो चिफ सेक्रेटारि नेक्स्ट का पाननि पियानो फुन खायके आरे ननो सा नासिंजाक नों पेपरमोन रजाक नों तम तालागा फाया आं साका आगो जागावो आधा घंटा सकां आगो फाय नासिंजाक आं इवेन गेट जरा थांका आबन परपर आनो फिरगुरी रहर ओ जागा आबन परे आबा के कक साले के ना बरक आफ्रिका इनफॉर्म खायके आफ्रिका चीफ सेक्रेटारि अंखरता थाना बागै ओंखायनो माले मालिया आं परखे ना नेक्स्ट दिन ओंखायनो आं एसटी एसोसिएशन प्रिवेंशन एक्ट न तुई आं कमप्लेन रखा जे बीइंग एन एसटी आं एसटी इन तंगै निनी ऑफिस निनी जुरिडिक्शन न निनी ऑफिस प्रेमिसेस हो आं दिनी इनसल्ट खायजाका साबाबे इनसल्ट खायजाका निनी सिकिउरिटि ऑफिसर बाय ताउन बाके न बांगौ दे आं अपॉइंटमेंट दङ केतो नि नर फेमेन नों तिना नाव बाहे खेके ngai nung jokote nin appointment serja ngani security rok saimana nango angje fainai hene kene tini tangi ang tinopti khaijaka then intentionally nung nor gano insult khaimak laika ane ang rekha abuni yaglono action najaka as security officer borok action najaka abuni yaglo next dino जाबाय कताला है के बरानो मातलांखा आं जखन थां गेट सौगी केनो सिकिउरिटि रक फायाखौ आरो तलांखा थांखा बिनि वेटिंग रूम आसुरखा कॉफी आलमंड नेने काजू ताज कबा माने बीएपी आहे के ट्रीटमेंट मारखा जमा परखे चु मीटिंग लाइखा आंगा गाफुर बा कमिटि साखा आं खरसे एसटी ngui आं नों बा अपॉइंटमेंट अलरेडी तंग तो नों आनो दे अपॉइंटमेंट रजा आं तिनी निनाव जागा फाय आं तिनी इनसल्ट खायजाका आबुन कम्पेनसेट सब खायनाय आबुन ति बो पार्सन बो एपोलॉजी सानका आई एम सॉरी आबा है खाय आ परस मीटिंग का अब 2006 नि सिमी 2012 सरा जों जाबा खायबुन सिकेरि बारी मनु आजागा सिनि बरक तो सुनि नायमान बारा आबन बागैनो आं ताबो साना नाय हंकाय दिनि जे बो आ चेयार तंग तै जे जुनो हुमकिरु दमकिरु आबन बागै फार्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिन एगेंस्ट आगे एफआईआर खायगे ताबु खायमन यागो आइन ब्यांति तला आइन बाहायके तलांनाय आइन दिगे फाइट जाबो खलालायनाय आबो खायनो सकार ताका चांति प्रसारमो साना मुसु दिनि डॉक्टर अतुल देबबर्मा जों साइमानका खानाय मानका एसेब रंनो बिसंते बर जगते मेमोरियेल रुना थाङो बरक आरो साजाका जे डॉक्टर अतुल देबबर्मा फाइ अरो चिठि रुफायो तिप्रासारकनि एग्जाम फाइ दङो क बरनो रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन ता खायदि बांला स्क्रिप्ट मा खायनाय नङाबो डाइरेक्ट सोनो देहले थाङो बतिनि अदारि बतिनि कक बरक कमिटिनि खरकसा ब आदम आं तिप्रासानो ता क्वेश्चन सोंबाय अब आहाय बरनो जों ताम खायनाय जोंकि तिरपा बुट आरो दा थानि आगे जों प्रोटेस्ट खाय बिन एगेंस्ट संको नानाय ना जों चिनि तिप्रासा चिनि बागो बुसुङै चिनि एगेंस्ट जे आबा हाके खलाय तंमने ना बिनि नगर जों आगे थानाय आबो 12-13 लख तिप्रासानो आन्सार रथु सेकेंड दिन रामपद जमतिया बिनि जीवन बताम खायके तिप्रासारनि बिसिङो बतिनि एमएलए मिनिस्टार बंगलांखा आबुन से सका ब खरसा तिप्रासाने बागै कोनो सामु काहामखा खायलांखा किबा तिप्रासा हुकुम मुकुमने बागै तिप्रासाने हाने बागै
Tiprasa rong bagai bo kuno kok thaisa kaham na saka coba da khaka dinang doktor tu nomor masuk bo da khaka angga tini bor tiprasa na ham kare se naya hangka kai tiprasa na against so bor khai tong hungka kai jengki tiprasa rok chini society wo bor na accept khainai dia chini society wo bor tini ST hone tini bor boot basai tong tongo jeng bor na accept khainai dia abo tabu public tiprasa rok se answer mar thai jeng tamo khainai khaya tai tini jeng nugu chini honorable MP tongo Revati Tripura khorsa tiprasa bosong ne khorsa parliament representative khaina bos sabne bagai represent khai pura tiprasa ne bagai pura Tripura ne bagai pura tai alka bosong ne bagai tiprasa joto citizen Tripura ne bagai bo represent khai kentu tini tiprasa ne bagai oba hake khaija tong tongo tini kok thaisa saka judul tiprasa rong bagai Tripura ne bagai development nai tong hunga kai tam ne bagai kaisa section kaisa community je dipar khajak tongo je sapres khajak tongo je subjugate khajak tongo a tiprasa tini roman script agin simi sani phai tongo tini a tiprasa ne bagai botin tam kok thaisa saimanya abada development ne kok sai tong lama tini kaham kure tiprasa ne area wa hunga kai buin bos ne area kha lama kaham kha angka abada development thaka nini mane kok je sai tongani abun script thik kriku abun tuise nang soba khaimanya ku abun se nang develop khaimanya ku ngan bo development by kok sa an kok ang bahake sinani abo ta ani right si ang se sus khaine nang yabla kapal nang sus khayable ang sus khaine ngatin ang sus khaima jaga ba tamon bagai tini nini official administration je chalok tonai tin ko tin pa bud je chalok tonai tini nung bahika wa nung riman bo boron power man khas bo jaga ne bo man khas bin power boron phaike even thajnor saka chief minister Dr. Manik Shah sai sipai kya ang sibe sino suinai we shall not both Bangla and Roman script by khaidi hinne samani jagolo boboron power mangkha bo power mamono kaisa nini tiprasa sabo uje thangar thang sirinai tiprasa mane direction of the district nin officer no CBS no je kokborno Bangla script by question paper khlai dekhni je direction review hini sainai bo power mangkha aba sambagi power mangkha gabon bagina a tiprasa na boki buinu bosok abon ma sata abon ma sungtai gabon bagina tini tribal welfare minister tong education minister tong education minister se aba hake power ti kok sai mai na ku nang sadam to chikon sa kaisa boot ni president nang sabo Tripura board kaisa body bobo to education department a noronum le ngo botini boron power man kha ngo chingkia siri ka yak kabangla ke tongle senai kibati rasa na hunga kai siri khongle sale man senai ang tini phungo khanau tini phungo je media ro phai thangpuru MP by Shukla Nautia media through the kok retaliation life tamon khoroksa se IPF tini minister gaban yang ke yang sakapu mes kate kongsano kafi o kaisano khor phonange manu hazar nok song manu tonu utor laikha nang tini tiprasa hangka kai ahake le ekdom bokhor phat lai thik ko lai manu ne kok salai tong ho kai nang tin mane kok no sanai buini borok se tin obskai sai tin wadang ri tong ka kai nang bin bang tam kok thai pan sai mani
Tambah kau telepon saya manglia. Di prasa sengna musuh. Di prasa khorsa tini ML angka, MDC angka, mau tini run pana nai nok tangkana, abana kan neng nok tangu hune neng ciri kau saya tu. Buli bos nu barakai ML bangnya, nini MDC bangnya mutri bang maya belah. Sadam to kami amsanya khorsa prodan sih. Barakai rang sakam sebarakai tuitom lah. Abana kan neng tak kau telepon saya ni. Apa ke tuitu gini ni? Tiba sama tuitu mu. Tamu nampak tiba sama sekali kata angsia saka kaya potong manu. Ada bapa dia undi. Tani, undi. Seng angkat prayer kayo. Neng khorsa tiba sama kungsugu. Neng tini emping tong maka. Tahu siapa neng tini emping ni? Agak pun nono prayer kaya. Tom kaya tiba sama bagai kok saja bahasa di bapa roh. Tiba sama bagai tini kok tisah sedih. Tini jeng nuko Manipur roko, Nagaland roko, borok boto tini BJP pan khaitong mula, kene BJP khaiti ti pan to borok bini jati na ham krai, bini boso na ham krai, bini dof na ham mula, bar kok khaitong mula. Nengkatam saminya, Kiron Rijiju, korsa Central Cabinet nengko Minister, bot tini order tolop hai kai, bot tini bini boso kok khaitong mula, arasa kemarau na isu noti bos khaitong mula. जैसे पान तो पर रो चिंचिली से दिमाया है ना उनको बोलते हैं खरक से इंडिया ने मिनिस्टर तो इंडिया गवर्नमेंट से आज अगर वो बरनो सिटीजनशिप रो दे आहे रो दे ने तिनी आइन पास खाई साई तंग तो होगा है बा अब ने एक से थांग तो होगा का बहुत तिनी बाकी किरिया में बहुत तिनी साई तो मन का तिनी आने तिप्रसा ने कॉप सादा होगा का आंग तिनी किरु ना आंग एमपी बाक्से मंगला खाने आंग मिनिस्टर मंगला खाने Itra bo welfare tam khai to okong ti sadi na khai joto tribal welfare tong mani joto MP tong mani joto MLA tong mani ogon phabidik aga ani mane kong no roman student na gere gadi ni sakati akok ke saimenya gati kersa na hampre tam sa hari ani kong no ang mas saya woi ang bidu kok sawoi nang ano lama ka hamke salam raka tamon mini lama ta ani aji tidiran narang nai na ane kong ta ane aji tidiran narang nai tini ane kong na norin tini ane bangla ba pori rekha dala kotoma tisari rekha classroom joto kosur woi ane mukumuna tong nai na bonu mukumuna tong nai asu bodo chungwan chungna sia asu bodo chung region khaina ringya chini kobo bokrogo boro tongkha abun bagi sentini mawan sukai. Ini neng joto kusuk khalai tong buli bagi hingga neng joto samung tang thai joto develop tang thai khai tong. Ini wajib dong hingga kai bon boto cokro poti tong mojon jot tong sarkar tong lut tong sil tong das tong gopta tong gosami tong kemana tong lebong lebu. Kita borok thangsa sih, risun borok thangsa hamba ke, akhir tu borok coba khai tong mula, bon right tu borok khai tong mula, sekarang mau mainnya, sekarang semua sih, nang lemang ahim, enggak omoda civilized society, omoda sinai nungmai ni society, omoda public no represent khainai nini Indian Parliament no obada public no represent khaina nini Tripura State Assembly wo obada Tripura sa engkai tini ne phab bak sakai samung khai kyang kai nung joto na success tini chung divide khaiye sak ne bagai wan sugu tongoi sak ne bagai lubung tongoi sesung tini obah ke kelajar tong le abun bangana tini nini hak senjagu abun bangana tini nini sakiri ni position senjagu babu khorcha plan phai tong siliguri ni major subrata de bo retire tungja o jaga state porikha rakhapu
তিনজন বর্তি খাবো রিটার্ন আউট অফ 100 মান ফুব বাইগাও 6 মান কেন বনত কিন্তু আজাগাও ও যে বড় চাকরি মানায় ব রিটার্ন মাত্র 76 মান বাইগাও হক বন আউট অফ 20 সুলত মান রিখাবো বড় থাকা ব তিনি চ্যালেঞ্জ খাইনা হনি সাও দারা নং নগর তংনাय आं फाइने लीगल मैटर नती आं अपने चैलेंज खाइनो मुसु आं खरसे सिनाय नंनाय नो आं तिनि बेलाखे अब इनसल्ट खाइ आं डिप्राइव खाइजामा खलाय खानि साव अब आहायके नों आइनति सेबसारति सबा खाइनानि सामने किरिबा फाइदि आइन जुदिनो जों जायां तंगाखै चिनायगोनसो आं दिस फेभार थाना जों जुदिनो राइट दंमि तंग काका जों सालसा जों जास्टिस माना नोंगा तिनि तलाव जों चेकका नोंगा फारि साकाव नों एपिल मा खान आ साकनो थाखाय साकन तबो जों थालायना आरो जों केबो करे अमति खायना नोंगा का राब्रुम ब्रुम तंग आहाय खायना का राब्रुम ब्रुम तंग निनि दफानो बागै लीगली आइनति चबा खायथाना नगाय निनि रां पुसा करे ताना नंगना हंगा का निनि रां पुसा तंग जबा खायना नगे निनि रां पुसा करे ताम खायना खाय के नं मुइसुनि मानो तिनि नाय तंनाय र नंखा ताम खाय के हने आं जे खाय माने आं साइसु खायनो फाय के हायसे ताबो बो खायनो तंग हायसे तेबो डिफिकाल्ट टाइम जों केस खायजागे रम जागे अब आके रिफ्यूज जागे पयनो जों जबा खाय फैके आंगो संग जरन खरंगमो न्यूज जरावनो मा साका तिनि मुंतांगो खरसा एजीपीओ किबा फरेस्ट ऑफिसर थां कक साइतंग मानि नर्स क्रिमिनल हनै तिनि पात्ता मानजा बरर बना जागा बर जेकुनु खायमान कमार्शियल लेबर तिनि बिलोनि आहाय जागावो फरेस्ट जागावो सालबु फानो ताने दुग ताने कयसता नगंखा आ जागा फुटु बुना हनै थांपुरु रिफ्यूज जाका जोंनि गारि दङ जों रेफिउज जों जमै फाय आबो तै आगिबा कक साका केबो खरसादा कक कमति साका आम्बासाव तिप्रासार ना पाता रमाने ए जेम कैंसल कर रबायखा वान्स न पाता रि पायखा एस दिन ने पावर तो न पाता कैंसल खायनाने गरै आबो तिबो चैलेंज खायखा चबा खायखा केतो आम्बासाव न थांनायनि आजागो न तिनि बुनि बसन बर न होखाय नों आसाका बर फिल खायखिरि बायखा नों आरका फरे दिपम बर था कृष्णा वाइल्ड सेंचुरी वो निसिरनो माइनि खलारि तंतगो that is against the wildlife unko act nanga prakani nine bar thanga tan bagai tiprasar au kok khanya ke kebo question khaimenya ha ab ke tini jai kane ti ang environment ti ang PL for 2018 khaipru PCC point to khulum kabai ma sakam ani family tongo sara anu save khai de ha jai kane bo case khai tini केबो निचुबाव चुं माया उइनो केस खाय तिनि आ इलीगल चाकरी रिक्रुट खायमने आबनो जतनो सस्पेंड खाय माने पूरा डेमोनिस खाय तिनि बर्तासे कताल खाय मा खाय केना नंगा पाल खाय या फिर बासा खाय सामु खाय के जों सक्सेस नाय केनो तिनि 100 जन सानि टंका ता खरसा थांगा बुसुंनि बासे रिखा आसे बन बर सेबमाने नि नेगनसो बर खाय टका nggak tini abon sana musuh jefro kok borok tei bangla officially declare rungo official language apuru kuno notification tong je bangla kakai bangla script eng na kok borok ngakai bangla script eng na sejak tong script kok saja tong apa proses khadi gori aja kamu tei bobogara jefro or roman script issue na tuino Governor memorandum submission खायफ्रु Honorable High Court of Tripura abno nugui paper nugui somoto case खायखा abo 2-3 বছর চলিখা চলমান বিসিগো abo borok saka central government dusu central government additional affidavit submission खायखा je
abo central government concurrently so kalaya so central government has nothing to do central government ni kono jurisdiction kuri ajaga interfere khaina so let the state take the decision no state nang nga abo par ya golo kaino court somoto khaiba court abono withdraw khaina ka jono liberty dekha nor judino abono file khaina ka nor no liberty ro nor khai nga tini tini abono khaina nga ka to nang full tipasa khai একটা approval khlaisidi hini khailena nangnai ngane ang tini saisung to ang khaina hini khaini khai judino chini disfavor kono ko dui dekha nga jaga ko subu ko thana rakha ane ke susu bano ke bang khai disfavor phaiga ka ane tipasa am dusunai nano sabda ki nang saisung khaina bage abon bage obo chokote joto hul tipasa na bage issue ang nayo hul tipasa na obo decision ato an dhanu kuno pawa kri ang kaisa kharoksa an tipasa bosumuti o language ni screen oti ang saisung decision na no so majority je decision now a majority ba hisoli na abon bage tini 100 out of 100 tini roman script right to nga abon bage no so tini je saya roman script ba na sina hini tini bangla medium po nai to tini bangla medium po nai borok bo roman script borok saiman tongo borok bo roman script ba siu hai pa no bong bagi bo borok dulu roman script ba sia bangla script ba sina ka bangla script ba situ কিন্তু আজ আগলে তাম না বাগে নতিনি রোমান স্ক্রিপ্ট মা সাই নগা আমনে ইনফোর্স খাইনানি নং ব জাগলে নগা পারমান খাবা এই আবসে গাবন বাগে ন সুনি বড় जों बेलाके मा वान सुक्ताय बेलाका आटु प्लेट मा खाइते आबा हाके सन पाल बाक्सा खाइ न सबा खाइ हाय आखाय आगि रगो सा जतन साइ मान एग्जांपल उदाहरण तम नों हला तंसा गगा चरे चिको चना सासुमान नों हला न नों बुसु खाइके गाकाय हा नों जेसे फान तंफन से नों आबनो सबाय माय ठीक आबा हायनो दिपासा खरर कासे तो अंको गागाय दिनै खालामना जों आबनो सक्सेस मोनबा जों सायाब्ले जे नों बांला स्क्रिन नो तारो देनि रुदि रोमान स्क्रिन नो रुदि आबसे नों आगि बतो अबा हाकेन तो सिलाय फायो बासा रोमान स्क्रिन सिने सियो बासा बांला स्क्रिन सिने सियो तबाबा ननि आगि केसार रिक्रुटमेंट खाइपो रगो पुलिस रिक्रुटमेंट खाइपो रगो तबाबा परीक्षा सिपुर आकेम सिट केबला आगि ताबो ताउ नबगे आबो कथा bo aba hake jono sikri to gabon pon ang last abono kok sanamu sungo je chini srungna de porga sinera naro judino bangla script si porimaya bangla bas porimaya kai no force khajak to kai bangla script bai sia kai naro ato no fr khaine hini kai haibo pheleng nai hinga kai ang tini no obono strong nekhe pok kasana musungo noro tas tai kiridi jesa pan sai tong tu pok borono roman script bai sidi simen yaglo no fail khaike ngakai simen yaglo no fr khaike ngakai jung jota pal bachawi jung sepchap thruti jung soba khaithanai legal te jung soba khaithanai tini noro raji ta tong noro ki ida yes or no आबोसे ताबो डिटरमाइन खाइनाय जुदिनो चबा जुदिनो नगबनो नाय तो हुंगाकाय निनि फ्यूचर बागै न थांना न मुसु निनि फ्यूचर बागै न अगन न नागनो मुसु निनि फ्यूचर बागै निनो रोमान स्क्रिप्ट नागो जों डेभलप खाइना न बागै का जिनि यांगर जेनारेशन फ्यूचर न ब्राइट खाइना गाय फाइदि जतन पाल खाइ चबा न मा अंखलाइसेनाय चबा अंखलाइनो जों अबनो विन मा खाइनाय हायाखाय जों तिनि बिनि परनखाय जों ताय 100 बছর चबा खाइपनो जों माइनाय नाय किन्तु फाइनाल कब अबन अब सानमु सुङो जे किपा साने एगेन्स्ट अबा हाय खाइ सिनि यागर जेनारेशन फ्यूचर न मनाग नव जेतलांग नाय तने किपा सारो नले जों ताम खाइनाय अबन न वान सुक्सि दिनि जों मणिपुर नुखा सेंट्रल मिनिस्टर कैबिनेट नि नगनो पॉइंट बर थाङै दंस खाइ
जों नाया जे अब आके पाब्लिक खायतो होनो तमखा जों पाल खायै जे जोंनि एगेन्स्टआव थानाय पाल खायै जों बे नगद थांनो जों कुइसनखौ सोंमाने ब्ले नों के टिप्रा सावगा दा तंनाय ना नों बुनि दफाबाय तंनाय दिनै जवाब होदों टिप्रा सारबाय तंना गाय नों जे 12 लक्ष 13 लक्ष टिप्रा से कक साव नों आबनो नों सापर्ट माखाय हायाखाय नों दिनै टिप्रा सा नों ताको सिसिदि जों आबोसे जों जोंनि फाइनाल जों इस्तेमाल लासिनो अब त्रिपुरा परिषदनि जे प्रेसिडेन्ट साबो त्रिपुरा बोर्डनि जे प्रेसिडेन्ट दंनाय ताबुक प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट दंनाय धनन्जय गण चौधुरी सुपारभाइजार दं बर मिटिंनि डिस्कासना क्लियर न साका जे रोमान स्क्रिप्ट सिनाय दं एके खायजाकने ताबुक जे परीक्षा होनाय स्टुडेन्ट रो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकाहां गाय एके खायजाकने बर मिटिंनि तो किरि करा दं बर तो पास होनानै मुजुमे एग्जाम yang tayo ba siya passing ka je fruit परीक्षा होनाय एग्जाम ना आपरो पुलिस नि कलामा प्रोटेक्शन पाउनाय अब हाय के अलरेडी बर साकाय जा ताबो तिनि परीक्षा होनायाव रोमान स्क्रिप्ट बाय फानथों बा बांगा फनरान थांका रोमान स्क्रिप्ट बाय सिंगे से एके खायजाक नाय बर मिथिनो कायसे केमा दङ फेलनाय हयतो बा गार्डियन से सा एकबिनि ट्राय तुमुनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकांना के फेल खायजाक ना गबिनि लाइफ नि बिनि फ्यूचर बेपार दङ गारो तुंनि गोबांमा गार्जेन दङ सायमानो एके खायजागै को खायजागै ताम खायनाय जे सिमानि जे बोर्ड जे डिसिजन दङ अब वयनि खायदि अब वयनि सुइदि अब हायरो तुमुन दङ के ताम स्टुडेन्ट ताइ चिनि गार्जेन दङ फासिगै बो हाय सजेशन दं ताबो आं दनो साना मुसु नों बांला स्क्रिप्ट से परिमायना हंगाखाय नों तो एमे हेलंना हायदबा हंगा नों जुदि न ताबु एफ आइ नबो नों किरिजाखा नों रोमान स्क्रिप्ट से मानो रोमान स्क्रिप्ट से नों पास होनाय नों ताबु नों फ्यूचर न वानसुगो नों फ्यूचर न बांला माय ते बांला बसि हेल खा अंगै दा नोंनि फ्यूचर कानाय नों पास होनोबा इंलांगला नों बांला स्क्रिप्ट से पास गया काकलेले नोंला तामनो बाय किरिजाबना केबा गार्जियन रगले बो पास गया का नों तामनो बाय किरिजाबना हंकाय एफ आइ नों जुदि किरिखाङा का नोंनि जे आइडेन्टिटी जे नोंनि सबा जे नोंनि राइट न नों खाया तंसिनाय दा किरिखाका बा किरिखाता अबागन त तिनि तिप्रा सरासो जते तलक गलुगि तंनब्ला किरिजामन त नों तिनि तला गलुगि तंनब्ला नों किरिजागे से नों फेल जों तंजुन ताकाय आबा हाके किरिजागे फेल नों तंमदासा नों सबा खाये टोप्लाइ मदासा ताम खायनो साना आं गाजोन अकाउन्ट सानाय सोंना गनो बा अकाउन्ट सानाय तिनि बकि फेल खायरि मानाय बतिनि एफ आइ खायना कन बकि खाय मानाय कि बर कक थाय साखन नरख बाहे किरिजागन सासो बकि बजागन फायकेबा नों खरसा सिनाय नंलाय नों मो चाइ तगि नायदि कि ब एफ आइ दा खायमा बिन पाव त एफ आइ तो जतन खायमानो केन खायमा यागलो कि पुलिस आपने एक्शन नाना बदार एक्शन नाना पुलिस कि बाबा जे एक्शन नाना ने हंका पुलिस कैसा बो आइथिन नाना बो सेक्शन थिन नाना बिनु बो ताइन तनो नांना ब्ला हंका आबनो नाना ककै बूट पॉलिसी सिस्टम का किबा आबो एसेंबली नि पॉलिसी सलाम जागै बतिनि आ पॉलिसी सलाम ब एक दांका आइन दांका बो हिसाबते बतिनि एफआईआर खायना बो हिसाबते पुलिस तिनि एक्शन नाना हंगा ताबु जे बो सादा एफआईआर खायना हनि बो साइ दंखा बो आइनति बो साकासा नंगाय खुंतिबाय बाके थाबुराम जाक दंखा ह तिप्रा सातिनि आके साखन तांग किरिजा आनि प्रश्न काबुसे तांग किरिजा जे जागा सबा खाय तंग तंग फादि नों
Kirijagi bo nung fail sin sina hingkakai. Abon say nung soba khai keplai nung nasab le. Boba nai. Tini bo khoroksa ST no force khai tung tung. ST attitude against some case khai mano. Plus, je bo unparliamentarily bo oba hake kok saka order rakha. Abone against oba hatred ang thajung sai paja. Enmity create खाइमेन promoting enmity खाइमेन जे communal hatred जे बो create खाइमेन आबने against मैं तिनी अतुल देवबर्मा संग रापद संग आके साका बर तिनी कक बरंगनि committee नि बर सलामजाक chairman दा हंतामो advisor दा सलामजाक बर immediately बर न मानन नाय जे कक बरंगनि बागे काहाम सानाय कक बरंगनि बागे डेभलप खाइनाय आपरनो से तो नंग तो कमिटी चेयरमैन की बा एडवाइजर नंग बोट नंग रिमाम ले कक बरंग ने जे बर कक बरंग से सागराया जे बर कक बरंग ने स्क्रिप्ट जे नाय तमने से बनाय गरेया नंग बो जागनारो चेयरमैन नंग डायरेक्टर नंग की बा आज कमिटी नंग से इमीडिएटली बोरना कमिटी नदी बो तो थाबो एक्स एमएलए से बो तो tabuk MLA boya bo borone power mane bina unko bai bina ko botini unko boot aba ke sanana ngabon sakable ora pal khai tabon koi samas nai abon ultimate solution ngane girija khakaba soba khai tongchidi ni identity ni ko kamana ta hike no যত আগে সে পাল খাই সবা খাইলে নাং তংকে নগার নি নেকেন সব নি বরনে থাক তংকা তংসিদি যে বড় কিরিজাগে তংকা जों মাকেন তংসিনতা जोंले সাবনে আন বাবুনি সারা তাগা পাকে দাকে ফুলা ফুলা তংসিনাই হ্যাঁ যত জাগা ন বুই বাসা ফুল খাকে ও ন তাম খাই তো আবনার খাইতে সাব খাইনাই হ্যাঁ जोंना खाय सिदा आब खाइदि निदा जोंना खाय जोंको चाजांनाय दफायो माइरम करी का माइरम रुपयो हाँ उसको फिर ना करे के चुनो उसको तो फिर रुपया ना बोले जो मत कष्ट खाई मेहनत खाई नो जिन फैमिली ने चंचा लगे तो आहे ते नो दब पना हम लगे दब पर बगे साम खाई तो बोले न तो जतन साइन मानो ता सादा थाके सादा कलाई ती प्रश्न चामु तिनी सामु तेर हनि खलाजा तंग तंग आगे चंपुला पुरुष सुर खाई पुरु 2003 2002 नि हते हाँ nung to omelo to nung to nugui to nung mati sanai apru ha kemro ti sanai apru besu beng aja ka oh baru ki besu mura to na sa khaja rogla kobo to kobo tan bai kobo ni jine chamung no se tei program ra khayu mela ra khayu sab sai to na bo to nogon salam sabiya ni beng aja na bla buli sira khaja buli puri khaja no ga kai khabul thang ma thauja chalai Jangan jangan belas se, kena tabu jangan tu tipra hawa nu kena belas, ha? Christmas sepuluh nungko tipra sana camung ter, ha? Travel welfare bahaya no government through tipra sana camung ter, kelajar kena belas, dengan puja puluh gobo camung ter, ni kelajar kena belas, nong khai kena belas corporation no, apa hatan baru media ro pun khai kena, ha? Tulis magazine sekarang pun khai kena belas, cakri tamo, ha? Ilebak tamo, cakri tamo, catang tamo, mosder tamo, cakri tisa kana bela, even magazine aku menunggu kana, bang aja menjaga kalau ketabu, jaga wo, abu menunggu kana, abu na achievement mulai sini, khutro tu sini kanbar kanai, belum orang batang karui, research karui, jeng labat himlai kana bela. Apa orang cuma beng aja nak belah, beri kita boleh beng aja, beri le, belau sekaya di sini sini salai, bawa baru, beng aja kena belum baru, kena phulugur kena belum sini beri agi di sini belau sekaya, cuma riset sesuatu, cina akal sana tu, cina besar important akal sana tu, phulu kena belah, ini every corner of engkau tipe hawa Tini indigenous de pala jak na bla
Jadi जों गोबां जायगा नर्थ इस्ट गोबां जायगा हायुं गोनाङै हासार गोनाङै जों जोंनि गानमुं फुनुगै जोंनि टिमुं फुनुगै जोंनि जुमुं फुनुगै जों फुनु खानाब्ला साक्सेस जोंनाब्ला दिनै खायुखा दिनै फुरुबक o borok tabur manis kena kebun agar kebun khayuka kena tini kasih dah manka maya namle aba hakeno tiba saro thari phaina nangnai phai hagai tam khai mana u sanga anu khorsa sumu nagasa khai phamini result tam manka hari o thanchani phaike tiba sara asa joti si phaiga abone achievement hinang pule sagaraka ang sayaku boro boro जों चबा खाय जों हाफिरुगै मानखा बरो बरो जों चबा खायै जों पैसा सामुनो स्टप खायमानका बरो बरो जों चबा खायै दिनै TLRN LRF एमेन्डमेन्ट खायना जों स्टप खायमानका बरो बरो जों चबा खायै जों दिनै मेडिकेल नंको एडमिशन माया जॉइन एंट्रेंस बुटो परसेंटेज आहे करी हिनाबले चैलेंज खाइबो जों आबलो तिबो जों चबा खाय Sukses engkau, ini engineer begal kelai tunggu 300 jana hani bo, jeng tidak hangat sekali kaya aku kaya, jeng onik kisu kelai pakai boleh. Apa hanya kaya pakai ni to, ini tipe sesuatu sisa boleh. Kalau mau jaga uang isi rak, mana kaya tu, apa na awareness kaya create kaya, Kamu aja je lengko pipeline dah kelai tunggu, apa na awareness kaya jeng adequate composition busuk mana ni, lama kotor kaya tunggu. Sini adequate composition mana nih tamu sistem tamu raja जों फुनु खानाब्ला केदा जागा नि बरो ताइसे थाङि केबे खानाब्ला आं ताबु एग्जांपल सासेनो ताबु एनआईटी गाना रको बिसाम रको दुस की साइड रको आम्बासा रको तमाम जागा थाङि अवेयरनेस खायाखै जों साका अमसन तेना रागमाना नांनाय आहाय खायना नांनाय बाक्सा जागा गोबां मांखा बाक्सा जागा नि बरो ताइसे थाङि जागा 100 टाका मानसिना हेने गसिसे पाइखा डीएम रक आ जागा सदिन बरो ताइसे डीएम र सार हनै ताइसे रिनि लाई तलां लाया कोलै 100 जागा माना जागा बोलखै मुंको 40 टाका खाजे गसिले पाइले आबरो बुनु खाना enggak apa tuh kaya nolak belah amti dokter, so tu kaham bahagia raja botong apa tu sih baru sisa lu sih kaya, kemudian baru taisa thangai apa hai kaya kebengai taisa sini sinai rogwa, sini aku taisa apa ke kelai dia kena tam kaya, enggak pun bagino, ini jenai tongnya robo, anak kuisin seniman, konon nolak tamu kaya anu. Angla pun proud dikene sanai an ma babu langon tiyu bodal tiyu sono buya ki obja koto salam rime ekhano kisi sala nini right no siriban kha ar ma babu sono bang onek khame maru tini buiti ahe ngakai saike nutu chikon ko phano klar phano sweeper phano khlai to man kumu खायना हंगाका केन मा बाबू फुरंग तो माने सिकी तंग थाका दफन बांग से मावा चुपता बाबू सावो ताबू फानो आपनाके बरो सय नयफु आगबका बिन थाने खानावै मुइतो मान लोको जाले बरो सय होय श्रीमा निरंजन देवबर्मा अनि बो जजलुइ अकक बिन थाने फाफाय आगि जाया खानाय फाय Lu kabel cina family wo jotom to dopal samu khai phene halai phai ke chunti taman kha so mung sapar pun jaga manya ko kamukai dopa no platform rakha dopa kok sana ba dopa no habjama rakha dopa kok sana ba dopa no omsukai rakha tini Harap pilih tiba thane, ini kau bosai firman ka, dau pada kau no sai firman ka, dau pada kamu sumung, dau pada kau no sepiri berkami pergi. Ini apa sahaja buka kata hundu sauna, ini Sweden University raga, jeng laksana jeng sujuman ka, ini apa orang tu baru suruh, baru apa no boni silibasa curriculum flow, ini saya nispen ahai college apa thane
जों दिनै जोंनि इस्युनावथ' जों थाङा आरो जों लेटारै मानखा दिनै त्रिपुरा इउनिभार्सिटियाव थाङो जोंनि कालचार तामो जोंनि ससाइटि तामो जोंनि मुभमेन्ट तामो आजा गाबा हाथे बर' इन्टारनेसनेल सेमिनार खायफोराव जों थाङो कगलाम साइबानि क्या आसो जबते तो दफा रखा आं बागैनो दफा तंगसे नंगा मतिनि तंग दफा करिखे नंगा मतिनि करि आबन बागैनो आं दिनै जे मन्त्रि तंना रनो एमपी तंना साना मुसु दफा तंगसे न दिनै एमपी मन्त्रिनि मानु केतु दफा वासा ननो नासले ननो दिनै नर खांगा खाय दिनै नों डक्टर लो साबति बसार सिलिंगलाखौ रापत साबतिनि नों सिनि जागलाखौ ai abosin an sana musu abon bagino tebo kok ta tong no sungtin sunara kendor sungi banu ta kan jotu simasut ang no sawo tai lukoro na kok ma kasar saba khane ka phani pa khane saba khala আছে বেলেঙ্গা হামবাই তিনি কক থুমনাই রবনো তাবু ত্রিপুরা সরকার নি আন্ডার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নি যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি যে চেয়ারম্যান 29 তারিখ জানুয়ারিও যে 8টা ডিস্ট্রিক্ট নি যে পরীক্ষা সেন্টার তমানি জাগাও কক বরগ্ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইন সুইরিদি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইন পরীক্ষা মারি নাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই যদি কেবল সুইয়া হগায় বরগ্ন এফআইআর খাইদি স্টুডেন্ট দগনা ইনে যেটা সামানি ও জাগাবো অভাই কোনো অফিসিয়াল কাগজ অর্ডার অংখর জাকরি হাইপানো ও যে পরীক্ষা নাহারনাই রক যে সেন্টার রক চালকনাই রক প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট নো অফিসার রক আপনি সংখ্যা ফোন আংব যত রিপোর্ট বানসুইয়া যে তাবুক যদি এফআইআর ইনান হেঙ্কায় তামুঙ্গই এফআইআর ইনাই সাবন মুঙ্গই এফআইআর ইনাই প্রত্যেকটা সেন্টার 150 জন 200 জন কক বরক সুইনাই রক তং হংকাই পড়াইনাই রক তং হংকাই যতি মুনি মুঙ্গই যে এফআইআর ইনাই একে যেহেতু নুং চেয়ারম্যান বা নুং ও আবনি কাইসা গাইডলাইন অফিস অর্ডার সন রহদি মানি আবর রহর মালিয়া ফং হাইবো বারবেলি সাজাক্কা যে আংবো খুবই সামানি অবন অর্ডার আং অব লিখিত কোনো রহয়া হিনাই সামানি রেখিনে খানাবো কিন্তু বসে যদি আব কুবুই আং শিশুগিয়া যদি নে সাই তং হাংকা আব কাহাম ক ই অমতই সিচুয়েশন বা যে অমতই মানি ই অবন দফানি কক থাইন বুঝলি কায়ে বথাই থাই মানি সাল নাই হিনাই অবন মাইলস্টোন ই দফানি হিনাই আং ওয়ানসুক নাই তাউন বাগে হিনকাই আগেও হিনকাই যে সরকার আগেনি সরকার মানে সিপিএম সরকার বরক কক বরক সাল ন কক বরক ন সরকারি ভাবে গ্রহণ খাইয়াই যেফুরু বরক সার্কুলার টি খাইয় আপরু স্ক্রিপ্ট নি কোনো মেনশন করি স্ক্রিপ্ট নি মেনশন করি আবংকা 1979 উংখনা খুব সম্ভবত যেহেতু স্ক্রিপ্ট মেনশন করি হিংগাই আপ্রুব নুং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাইনো সুইদি হিনাই এগ্রি খাইমানি হাহাই বাংলা হামজানাকে বাংলা বি সুইদি কক রোমান স্ক্রিপ্ট হামজানাকে রোমান স্ক্রিপ্ট বি সুইদি দেবনাগরী হামজানাকে দেবনাগরী সুইদি এ তাবুক হিংগাই ওয়ানসাবো বাক্সা কক বরক সাবজেক্ট নাহারো চিনি বরক রক ইংলিশ বাই বাংলা অনার্স পরি মাহাই বরক নাহারো যে 1 বছরনি বরক পর্যন্ত সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন সুবু সুইতক জাকা পরি থকজাগো হুঙ্গাই তাবুক যে বরক রক কক বানজি স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া হুঙ্গাই বরক ন এফআইআর খাইজাংনে হুঙ্গাই তাবুক যে বরক কক বানজি স্ক্রিপ্ট বাই সুইসে মায়া হুঙ্গাই বাক্সা বরক সিবিএসই বা উনকনি তঙ্গ নিনি আইসিএসই বোর্ড নি তঙ্গ কক বরক নাহানাই রক ইংলিশ মিডিয়াম নি তঙ্গ ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ফানা বাক্সা বাংলা সাবজেক্ট না হাইয়া হিন্দি কক বরক ইংলিশ বাই পড়াইনাই তঙ্গ যেমন ইয়াখলি স্কুল হাই রক ও বরক রক সুইসে মাই হাঙ্কাই যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া কক বরক সুইয়া রক কক বরক সাবজেক্ট নাহানাই রক
Norok jot to tuyo kosok sidi is amani haide awang sia. Aboni bisingoi bo kok borok subject jadi kaisa fail hengkai porikha se fail nai hengkai je Tripura saro kok borok subject se fail hengkai kok wani script bai suyani bagai abo bo jaga sogai nai je one sub nai dak one sub nango tabo ang je simani hengkai je borok kok borok sanai je kok borok suinai abo ungka tam hinai chung je community ni borok rok je kok sawo bak je kok siyo je kok thaina borok khawo chobo aboromle saboni hingkai speech community hino je community of kok by speech khle kok sawo o speech community na nung dinai khayoi saprioi nung haise mangnai hi hingkai abo gothia tabu sum hindi na phana sum roman script by sudi সমস্ত পৃথিবী পিনানি হিনাই বুই হিনকা কাইসা সানবা পগওয়ান জিনে ফানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুয়ই সমস্ত হাইন গুনাঙ্গই পি দি হিনকাই গগসিনাবা আউন বাগিনা আনি কক থাইনা আং তাং বাই সানাই আনি কক থাইনা আং তাং বাই সুইনাই নি আবনা সায়ওই আং যে সামানি সে মা খাইনা হিনকাই আবো গথিয়া নে আংখে চং Angke tabu Tripura TBC ni bakhago je President Dong Joy Dono Chaudhary je amhake instruction rei tangani without notification without paper ge ajago tabu je speech community hekba je koborok je hamero bisingo borok no TBC ni sakao bo IPC ba EPC ni bisingo bono law ni bisingpei bo hake affair khaiman bo bahai আবতো আইন কানুন তা আং বেশি সিয়া আউন বাগানি নরক যে খবর থুমনাই দাও যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট তংনাই বর্ণব নরক থাং কক থুমকাকে চাও তামনি বিশিকতি খলাই ও কথার ছাত্র রক তিনি যেটা ছাত্র তংনাই ফাইনাই সালনি চিফ মিনিস্টার ফাইনাই সালনি বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নাই তামনি বগাই নরক বর্ণ হলম বাই সিনি তনি নাই নরক সুমকাকে জানাই আং সিনামু সুমাকা হাই Tripura Rajya kok borok movement khainai rok kok borok ni abongka emet kehi kehe tama movement for kok borok hai phano thanai bisik tham sekan ta kaisa bodol asai pika je bodol na hino RS kesi hinai roman script for kok borok choba abo chikon non political non religious সংস্থা rok na tuyai 56 বদল ন তুই আর টিএসএফ দঙ্গ সিপিএম নি পিএসইউ দঙ্গ হি খনাও নিনি ওয়াইটিএফ দঙ্গ ইনকা নিনি আতিশা দঙ্গ আইপিএফ নি ছাত্র বদল তাই ত্রিপুরা মথনে স্টুডেন্ট বদল যত মিলি হই আবো যে 56 অর্গানাইজেশন বড় যত মুভমেন্ট খাই দঙ্গ একে তাবু আং খনামানে Pogwan script by Suya Hankai, Tripura Board of Secondary Education ni je chairman ba president order rika protected district officer of norok chhatro ni mungoi FIR di kaham. Ge je borok movement khai tongnai rok borok bo sawo bobo master bobo examiner bobo aro naikol nai sa. Pogwan script by Sudi hino ordinary jur khlai. Sumbo FIR ni hinai borok প্রত্যেক সেন্টার আর বরনি বরক তংনানি কম ইনকা আবো তিনি বিসিং কাইসা অরই পরই উন্নানি লামা হাহাই আং নংজাগো আউন বাগেনো সরকারি বখাক্তি উংথং বা অমতেই রোমান স্ক্রিপ্ট বা স্ক্রিপ্ট ন সুইনাই রংনি বিসিংতি উংথং আবরনি বিসিংগই আবো অরই পরই উংয়ানি পরিবেশ উইয়া হাঙ্কাই গথগো আরো আসুন আং সানানো মুসঙ্গো যে ani nago wahan sesatu khangkai ang khaklu ba de chanai alu ba de chanai mosjang ba de chanai obo ang nuwan sune bile o wahan phalnai sele tan bagai sai rahana ba nungje se klaipa mosjang ma chanai nungje se klaipa na alu ba thok ba khlai ma chanai hi sai rahana ba aun bagai na ontine hangkai chini bharat borsho স্বাধীন ইন্ডিয়া aro independent india ko ang kok sanani ani adhikar kori script selection khlaina ani adhikar kori ang bo kok bai ang hamjak
bo kok thebe suikake uncomfortable abo saini hangkai abo jorana kok sanai aboni bagui no onek somoy sabo whether Kashmir issue is raw or overripened pisamani abo onek bosorni pore last hingke tabuk je সিদ্ধান্ত নাজাখা বড় বড় গসি আনফানা তালিখাও রুজুই মানাখা আবনি বিসিং খাপাং টেক্ট নাংমানি বিসিং তুই বরকনি বিসিং তাইবো সায়া লামাও থাঙ্গই গিলা সামুং হামিয়া উমই ফান মান কাশ্মীরি চেনি শান্তিয়া অশান্তি মাহাই ই দফাবো স্ক্রিপ্টনি বিসিং তুই অশান্তি তাং জাথং আবাং নাयो কাইসা কক সুরুংনা তংজন বেলে সুরুংনা নাঙ্গো চিনি নকসু নক আরিনি স্থানী ফানা চিনি প্রতিবেশী দেশ নি ফানিফানা সুংসুংনা নাঙ্গো পাকিস্তান বাই পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান আরো পাকিস্তান নি বরক রক ও আরো তামসাকা হংকাই বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নি বরক রক ন সাকা যে নরক উর্দু বাইছে পক ওয়ান জিন অর মাস হানাই মাস হইনাই বাংলা বাইয়া হি হিন্দান ভাষা আন্দোলন উনতে লাস্ট নিনে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান উঙ্গই পাকিস্তান আলাদা দেশ বাংলাদেশ আলাদা দেশ উঙ্খাবলে বেইস্তাম আবো উঙ্গনতে ভাষা নতে অন্তি ফানো মানা এই পরীক্ষা নি সিমি ফানো এসপার ওসপার উঙ্গই আও নরক ন জিতিখা নরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইসিরি হিফানো রিমানো ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানি বিজেপি সরকার মোদী সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানি সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল কেবল বাদ নিদানি বাগইয়া বিজেপি সরকার সম অন্তিম বরক ব্রক নি বাগইছে আংমানসুগো অন্তিম বরক লাস্ট বেঞ্চ আসুক নাই বংনিন বাগইছে ওয়ানসুগো হমতে ও ওয়ানসুক থানি ও আরনি বরক ওয়ানসুক ইয়াবই অরনি বরক দে চায়া খাই ওয়ানসুক বিতনি আবনা বংনি জাগাও থাং সগরি নানি কক থাই রকন যে 56 অর্গানাইজেশন যে সামুংখ্লাই তংনাই যে সগয়া জায়গা সগৈথং আবো আং কুচুগো তংনাই কাইতনি থানি আং সুয়ার বরক বরক নরি থংনাই আং ওয়ানসুক যাও इनके तबुक नंतु साका ते बाहास्तेनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुकुरंगनी अंतिम व्यक्तिनि थानिगनो बरक लुकु हामक्राइनि बागै हापांनि बा हातदर हापांनि सरकारनि सेपसाप थागै सगैगोन ताबुक नरक इ त्रिपुरा हास्तेनि जनजाति मोर्चानि बखाक्तै बा त्रिपुरा हास्तेनि बीजेपी बदलनि जनजाति मोर्चा तो कायसा बेलेग आजाया कि नरक न मुसाखनो और रुमान स्क्रिप्ट संजागिया दे है किबा ताबुक नरक नि जे और रुमान स्क्रिप्ट न तै बहाय नरक जनजाति मोर्चानि बसकान सालो जबार नाय उत्तर तामु नायबो जनजाति मोर्चा तंग बीजेपी नि त्रिपुरा सा बदल त्रिपुरा राज्य आंत सुंजांनि जागा सगैयाखोबा जे तिनि 6 जन 7 जन एमएलए तंगनाय तिनि बरक रक बा कैबिनेट मिनिस्टार बा राज्य कमिटी जे पदाधिकार जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट जीएस बरनो निश्चय सुंकना किंतु आंले कुनु जागा मीटिंग मा थांगिखो सुंजागिया फना आं सानानि हिंकाय आं असुनो सावो मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड आं रोमान स्क्रिप्ट रिदिबो हिया तारि दिबो हिया बांग्ला बे खादि देवनागरी बे खादि हिया जे कक सानाय दं स्पीच कम्युनिटी नि आं जे सामानि बा जे बरक गोबां जे सानो आबोनो रिदि हिंगाबा आरोबा पाइसि दं हाबले वाइनि कमिशन बो बरक राय दिखा इंकाय सीपीएम सरकार 1979 न पहिला चाहिँ कक रग्न तुयै चेंखा बरक कैसे स्पेस नरुखा तामो नुं कक वानजि बे मास सुइनाय हाइबो सालिया देवनागरी बे मास सुइनाय हाइबो सालिया रोमान स्क्रिप्ट सुइनाय बे मास सालिया तामाने आरो रोमान स्क्रिप्ट बायगो बयगिला मा सापक जानुगो आं बांग्ला बायगो सापक जानुगो गोबां किन्तु देवनागरी बेके सापक जानुगियाखौ ते ताबु आबुनि बागैनो आं सानानि मुसंगो जे ओ स्पेस तंगनि बागैनो तुमकिने आलोचना खायदानि फानो कक सालायनि फानो जरा तंखो इंके जे जागावो 17टा 18टा कलेज त्रिपुरा राज्यवो 2021 बा 22 अंखना आरो कैसा गभर्नमेन्टनि बिसिंतिनो जे
सेंसास खालामनानै जे कलेज दंमोन जागावो 36 जन छात्र से कक वन जी स्क्रिप्ट बाय जों कक बरक परिधान मुसुमुहि ओ जागावो कक बरक टिप्रासाद दफानि बरक याबो जे कक बरक सब्जेक्ट परिनाय दं 1 जी दफानि बरक पर्यंत साबो यस रोमान स्क्रिप्ट हिंकाय आबो सुबु सुइतको कक परिथगो स्पेलिंग मेथड दगो आबो कुनु मिस्टेक या नै सामानि दंगो जे कलेज दंमोन त्रिपुरा राज्यआव 36 जन बरक से बांग्ला स्क्रिप्ट बाय कक बरक सुइनानै हिनो हाइफानो जेरिनाय दं साननाय दं न फिनकुलगै तनिका हंकाय आबो जराता मुंनाय आबो जरानो साजिनाय किन्तु जों दाबो साइमन का जे टीवी सिबो जे अम हाइके रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला बाय सैनानि दागि मुं रोमानि यागुलो उक्लोबो फाननाय दङ हाइकेबा लाइ थांजाक सालनि एक्स एमएलए आबो अतुल देबरमा बो थांगै आरो पिटिशन खालायगा जे रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो मा सैनाय नै अमाइके टीवी सिओ थांगै जेबो पिटिशन रोमानि यागलो न अबाइके ताइबो बरकनि फानमानखा गे तै खाकसा फासिन गोबां माति गासनि इंटेलेक्चुअल बरक ककसिल सावै कक कासाय दङ ककसिल सावै खरां दिसाय दङ जे अतुल देबरमा के टिका सारनि एनटिटी प्रासा कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि कमिटियाव दङ हाइपानो कक बरकनो कासारनान नाया आबनि बागैनो ताबु टीवी से थाङा माके पिटिशन दङ बिनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खालामनांगौ जतनो खरां दिसाना नांनाय टिका सार रोमान स्क्रिप्टनो तै नों जे एज ए जनजाति मोर्चा बीजेपी नि फाइसिं तै नरकनि बबाहाय उत्तर तंनाय दा अतुल तो डॉक्टर अतुल तो बो एक्स एमएलए बो बरो काहाम बो बेले कंस्ट्रक्टिव हाइफानो बो देवनागरी बैसे कक बरक न सुइनेन हिनि सावो बांग्ला स्क्रिप्ट बै सुइनेन हिनै बो आंले सामा खानायाखौ गान बो बै कक सालायफुरु बो देवनागरी नन बो साजागमार प्राय आं शेयर खालाया बो आं बाय गे ताबु बो साइसुक थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन बा सेक्रेटारी बो थांगै कक वन जी स्क्रिप्ट बाय न कक बरक सुइदि हिनै न जदि एक्सेप्ट खालायनानै हेंकाय आबो तो आं सिया किंतु आं जे नंबान हेंकाय बो थानाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन न बीजेपी या खै हबला बीजेपी या कावै बो निर्दल बुट बुजाखा आरो नचिनि ताकु विकास पास खालायै आबु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हेंकाय बो बदलो कुरुई बनबा बबनि कमिटी नि चेयरमैन दितों आं तो प्रशासन बेसे सिया किंतु बो थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक 1G स्क्रिप्ट बाय न कक बरक न सुइदि नै एप्रूव खालायरि मान हंकाय 15 लक्ष 16 लक्ष त्रिपुरा तंग हंकाय बो एक साइड साइसुम तै समस्त 15 लक्ष त्रिपुरा वन साइड हिमाहायन तंगहाबले अब बुसु तै बास्तव आं तो सिसुगियाबा किंतु अमतिनो जदि उं तंगहांकाय अब जे सिद्धांत नानाय र जे डिसिजन नानाय र अब जुमजाल ने बुसुलि आसारि माहे आं मातंता तान बगे हिंगाय बो साइसुं डिसिजन नावै दे ताइ जो तो बरक रक जे स्क्रिप्ट नाइमानि न बो जेमन बे देवनागरी बे नाइमानि देवनागरी बाय पर्यन्त नाइलिया कगवान जी स्क्रिप्ट बाय नायो इया बरखाय आं अफिशियली आं सियाबा आं आबनो आं सिहसुगियाको जदि ना हाय खालाय तो हांकाय बरनो बनर थां सुंगैदि नों साइसुं सामानि बागैसे आव बांला बाय सुइसिनाय हिनाय त्रिपुरा बोर्ड सिद्धांत नासुइबले हिनाय आबनरक सुंगैदि जदि आबनि बिसिं हाय नम तो हांकाय तिनि और जे बरक इंटेलेक्चुअल र जे बरक सुइकुरुं नाइकुरुं वानसुकुरुं जे कक मुं कक थाय कक लक सिनै बरक रक इंटेलेक्चुअल सुइकुरुं रक न अ कक थाइसे बायन हाकर फबै दिमा हां मातंता अब हाय खलायना हाय आं मातंग आं नरक साफाना आं तो अब सिसुगियाबा अब नरक थाइसे चेरै नै आं नरक न पयजावता कारण जों जैसे खलायफाना बरक न अरै परै खलायमान जाया
borokno jung u andra gundra kok sawi basaya ang bo thangmani bo sia engka bo thangel hnang saimia karon doctor atul constructive borok bo ekjon doctor bo ekjon md bomti negative siddhanta nagla khine ang wansugo negative siddhanta jodi nawino bini kok thai nawoi jodi Tripura board kok banji script by kok borok sidan ne siglu rio hungkai abo besidin taun he bana abo hor chungana han wansugota in future ngai ba I sarkar ba I borok rok je netritto khlainera ba CPM ni hile jete ba saya nukjak sine bla kesini borok CPM se kahami hinchina amche hinkai borok le roman script by bo sudi kok borok kok banji script by phana sudi devanagari by phana sudi hinai space phana narak kamika nungle abo haya kinin simi tala bondong ka hinkai abo borok rok no tam hinai nung bukhuk no khawai tani phana bakhana khawai meya yak no khawai tani phana nini bising ni gyan no khawai nar meya o abo salsa hor ni maisudi ungno I hasako abo am kiri horta tabo omni related no tabo student rock roman script by question ni answer mani yagulo affair phaijagi ne tongkhai inde tabo student ni guardian rock tabo roman script by dikhangkai answer dikhangkai affair phaijak nai guardian ni phasingo guardian rock tabo ani busa porikha nani roman script by porikha rekheno question ni answer dikhangkai no affair phaijak nai engke busano sabo hangya khaina mucho busani future kaham no nai mani abuni yagulo tabo abo hairo kha jodi no affair phaijagi dong guardian rok ni phaisingo nang tamo saklai mung tongnai je roman script by sike affair phaijak nai bangla by sike affair phaijak hamke decision tamo nangai guardian ro plus student ro tam saklai mung tongnai ni balana kaham kok sungkha omtirong no jung walaina nango kok banji script by numa masinai ini jadi dage jakhakai ছাত্রনি বুমবুফা সিমিয়া ছাত্রনি ব দুর্গতি বুমবুফানি ব দুর্গতি সুংজেতে স্কুল চালক তংনের নিব দুর্গতি হিকে ই খিপিন রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ নিনি লাইতে সাং তংমা হান নগো তান বাগে হিকে যে বড় বাংলা বাইসে পরি ব মাইয়া সুই ব মাইয়া নুং মাস মাস সুইনাই হাঙ্কাই যে সুইমায়া ছাত্র রক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইনাই হিনাই বখা সময় তংনাই ছাত্র রক অদিনে যত পরীক্ষা হলনি অঙ্ক সাত থামে হাঙ্গাই পরীক্ষা সে রিলিয়া হাঙ্গাই নং তাম খাইনাইবা আবো কুসুগো তংনাইসা সিদ্ধান্ত নাওয়ানো তার মানে ই খিপিদ কাহাম কাইসা সিদ্ধান্ত নানানি জরা সকবাই সুখা কারণ নেতে সুভাষ চন্দ্র ন সুংদালাই মা খুলুমু স্বাধীনতা সানাই মায়া ফুং আবো আদাইসে মাখলাই মাহাই যে চেরাইদক তাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিগাকাই নুং জেলো ma habnai hingkai ang jelo habnai taiba ang kok wan ji script bai suya ang maya hi hina nang hine ছাত্রনো কোন দিন জেলে সবই মেয়া গাবক পাইসা পৃথিবীর ইতিহাস উংথানাই আনি মানি কগ্ন আং যে বাই সুইনা মুসুঙ্গ যেভাবে আং সুইনা মুসুঙ্গ পরিনা মুসুঙ্গ আবো মা পরিয়ানি বাগয় ang roman script by kok borokno ma siyani bagai roman script by ang ma poriani bagai Tripura rajyo je madhyamik ba 12 porikha rinai rok 20,000 30,000 40,000 ছাত্র রক জেলক লাইখা হাঙ্গাই তাই দিনে roman script approve দেম থাংনা সাপে বর মাহাই অভিশাপ রেখে বর মান মাহাই চিনি আড়াই পারারগো সাবলে নুংতাক লাই থিলাং সিনি হেঙ্গাই অবসরক মাই মানফো ঠিক আমতি হাহাই দে উংলাং জানো ইকে যে জাগাবো পাকিস্তান নি বরক রক সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান বরক ন কবই সর্বনাশ খাই নাই হি নাই মান যারা বসে শুধু একটা ভাষানি আন্দোলন বাইছে বংনি বাংলাদেশ স্বাধীনতা 1971 ইকে ই দফানি বিসিং ত্রিপন তা উংদি হিংকাই উঙ্গো তা উংদি হিংকাই উঙ্গো সুন্দুক তংলে যত না হামলে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি ককিসা কম সাও পার্টিটা সিদ্ধান্ত না সামুং বেশি খাইও
যেমন সিপিএম রক অনেক আন্দোলন খাইরিখা বরক ন রিয়াং শরণার্থী রক ন তনিয়ে 24 বছর বিজেপি ফাইকে না তদিনই খাবলে সিপিএম দ চুপচাপ বকুক তুইকুবলম মাথাং কাবলে চুমকুন দিন ও মহারাজা বীর বিক্রম নি বুমুগাই এয়ারপোর্ট খাইরি সিঙ্গার বেলে সুম সায়াবলে চিরখমন করে বলে নরেন্দ্র মোদী তাইচিন অরনে থানায় চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব অরণিক ত্রিপুরা সারনে খাবু জিবয় বথাং সাবিকা রিদিয়াব রিখাবলে গে অমতে খলে অ্যাচিভমেন্ট জমা জরাও এই খিপিনো দে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই দে কক বরক বা অ্যাপ্রুভ খা হিনজাগন অর হাইফান অংতম চিনি ধানিও রোমান স্ক্রিপ্ট ব কতাল কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট ব চিনি কগিয়া হি দেবনাগরি ব সুম চিনি या निकाय सुम इंटरनेशनल लेवल सुम मानजना हंकाय रोमन स्क्रिप्ट न सुम यासगना नांगो निकाय नेशनल लेवल बे सुम कुरुंगना हंकाय देवनागरिक बाय न सुम कुरुंगना नांगो पगवान जिले सुम जे सकल मान तंगले काउन बागै न देवनागरिक कक थाय जदि सुम कक बरक बाय फाने सुयो जे कुरुंग रक्ता रोमन स्क्रिप्ट बाय तो 99% ने सुनाय जे बरक देवनागरिक बाय सुनै फानो सिकांकाय बो हिंदी बाय কক বরক বাই সিকাকে তাই বসিনি বরক হামফ্লাই রংনাই বলে কিন্তু যেসব ফানে হিন্দি সিনি বরক রক সিনি যে কক বরক সানাই তাই সুইনাই রক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই হিনকাই সুইতক যাকো পরে থক যাকো আবো যে বরক রিয়া হিনাই ববসিও ককখাই হাই বাংলা মিডিয়াম না ইংলিশ মিডিয়ামে টান খায়ো इंग्लिश मीडियम परे रे इंग्लिश हानाने बागै सिनि बरक रक बसाने इंग्लिश मीडियम रहरो सुनि सिनि बरक गया सिनि दफानि बरक बुनि दफानि बरक इंग्लिश खाय फुरुंगो इनकाय ओ स्क्रिप्ट बाय सिनि क बरक साना जायखे बादा खलायो अबं इमान साथि साबला गे नुं इंग्लिश मीडियम म नुं बरक रहो सुदु इंग्लिश न सुं हामदा गया सुं स्क्रिप्ट न सुं क बरक सिमनि अबखे बादा रिवो आं अब बुझिलिया ता आवन बागैना ब जागा सिंक्लुक तनी अब हाय देबा उनखा रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक सिका काय हायुं गनांगय हास्ते गनांगय हाक्तर गनांगय कक बरक न हायुं बरक दाति सुंका हंगाय अब ताबो पिजाक नाय हिने देबा किरि जागा ब बुइबा कासुइ थं अब सियां आवन बागैना फाइनान्साल सिनि हामिया फाइनान्साल सिनि काहाम गार्जेन नंनो बोबहाय मोटिवेशन हायगो वन सबमु बेले ता स्टूडेंट नि गार्जेन रो बरक तो स्टूडेंट रो बा बसानी बादे अनेक बसानी फ्यूचर नो वन सब बरक बोबहाय न डिसाइड खाने ता बो डिसीजन न डिसाइड खाने गार्जेन न ताई रुम सुरुम नै रखना आं कयनानि मुसुंगो नंनि बसारो कक वन जै स्क्रिप्ट बाय आरो सुमुं तंफाना आंसार हंकाय उत्तर हंकाय आबो रोमान स्क्रिप्ट बाय रिफेक्ट रिवै जदि जेला हाबनाकै हाबदि ये एफआईआर मोसाना हंकाय मोसादि आं रुसि रुमिया हंका कगवान जे स्क्रिप्ट बाय सिनानि आं भेक्ले दिनायबा आं आनि आं माइसे सानाय आं आवानसाया हंकाय नों आना आवानसादि हिजुर खलेकै नियाबले गे भारतबर्ष सादि नों याखो तागो इंडिपेंडेंट नुयाखो डिपेंडेंट नुखो तागो ब्रिटिश नि राजचालक तंखो आमति बुजक जांगै बले आवन बागैना छात्र रक जे रिना मुसलमानी रोमान स्क्रिप्ट देवनागरिक बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सुई फाइदि हाय साफानो बेसिरबाग बरन रोमान स्क्रिप्ट ने फेवर खालायनाय ताबो त्रिपुरा हास्टेनि बीजेपी बदलनि बखाखै लाइ थांजाक एसेंब्ली वो कक कासाका रोमान स्क्रिप्ट न ते तबो सीबीएसई वो त्रिपुरा मथानि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जे खरांति सामानि मथा पार्टी नि बखाखै जे एसेंब्ली कक्ति साजाका जे सीबीएसई वो तबो त्रिपुरा हास्टेनि चीफ मिनिस्टर सीबीएसई वो आबोनि लेटर रहनाय नि जे एसेंब्ली गोसिमानि याबलो तबो नरक त्रिपुरा हास्टेनि बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखाखै बोबो है वांचो नाहाका बोबो स्टेप नाहाजाका आर तुमुंग न आबो है नाहाजागै तंगि दं थां के नरक कक थासामान सुद सुंजाका जे बीजेपी जनजाति मोर्चा त्रिपुरा हास्टेनि जनजाति मोर्चा न नरक ताम डिसिजन नाय नरक नि बक्तब्य ताम सुद सुंजाका
बहाय फिरनो चीनी opposition leader assembly ni Onimes Babu kok kaham naro raise khlaika Roman script by kok borok sinani hi samani na abo tipramathani sarthoya abo pura dofani sartho শুধু অনিমেষ বাবুনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বইয়া abo tiprasad dofani sartho borok je samani borok je khlaimani ang tipramathana simi abo ungkoya ang as a opposition leader hisabe bobo bonobo I dofarok khulum horka khulum horo borokno selutiu abo hamya samung bo ba borok khlailia inka abo particular party ni bagoia abo dofani bagoi bo kok samani abo jotona hambai dikha borokno ye tabuk ning samani BJP Janajati Morcha no kok thaisa mungni sungka hangkai angkai sungjagya khu party o ani pot to bokuriba omti meeting logo bang mathangya ko sungjak dai hinge tabuk je nobani MLA rok mantri rok sungjakna boro sungjakna saimia angle omti saleman jaga mathangya ku an bogenang sanani musungo je porikhari nai rok porikhari nani buma ufasang wan nani kri karan bo bangla script bai se porikhari mai hangkai porikha felum nei bile bo an bagena roman script bai phane ri phaidi je mane unglayano jorano kok sanai tabuk hasto BJP Janajati Morcha ni bakhaktei BJP Janajati Morcha ni president tabuk tongnai montri Vikas Devarma boni tabuk tribal affairs department bo bini yago oje montri tabuk abo hairokno ke BJP Janajati state BJP Janajati Morcha ni bakhaktei abo haikun problem ganglai ka tabuk I khepeno om haike je roman script no tei uttor question answer uttor ke fereng laine himani aboni bising norokni I Tripura hasteni BJP Janajati haikeba BJP ni party ni bising obono tei alochona odangkha haikeba tabuk je BJP Janajati ni president montri haikeba president ni bakhaktei kono om hai information problem salajak nai om hai meeting of ni bagi kono prostab dana harjaka bahai information tabuk to BJP Janajati Morcha ni president tini borong menang tribal welfare minister Vikas Devarma ya tabuk to angara da porimongono songjaka ageni Dholai district ni president ex MLA no ambasani tak bosi president ge bono bosur songjaka ang to sia kintu tini tribal welfare minister no bosuri songjaka ang to sia angkai songjaka khu Aun bagena borno sungane sanai tamklai siddhanto nani karena SC Morcha ni khai SC ni matter hange SC Morcha na sungjago BJP khub ekdam concrete dhison nanai party na और minority Morcha hini jata tamane thrupsaram ni o thrupsare ni interest matter ke borno sungjago OBC ni ke OBC ne sungjago sikla ni kai sikla na sungjago कृषक ni kai कृषक na sungjago ঠিক amti hahai ini Janajati Morcha ni leader na suri sungka oboka angsia angke sungjaya ko boro sungjak na boro no sungnya di je tabo tiprasa to phane bagai script no te je issue kare to mani hayaka ba mani kok no sinani pojonto rizag ya khai je BJP hapam tong promai khai je to man tabuni je issue buni harogo kubun hasterogo sunogo do phani bagai je pro issue karo aprobo pot resign ri do phani sate samung pante maro কিন্তু খরচটা ফানা তিপ্রাসা র তাবো পর্যন্ত do phani sate ase sato jagai tongo khlai jagai tongo kebo resign oi do phani sate phaimani nubiya ko nungbu to khoroksa BJP ni MDC do pha omai khaijek tongmani yagulo sidetoi dam bagai BJP wa asuk tiprasa ro tabo bo minister tonga MLA tonga MDC ro tongo posupui tonglai do phani bagai dam bagai khorang ti salai BJP ni elected netarok tai Tripura mathani elected netarok ba IPP elected netarok taun bagi resign dia अब तो borno sungdi itu ang to national party khlayo national party je khlai tak mani BJP roman script sa ya party
o jagao BJP sajagi phano ang sajagbani kokno sawi tongkha ano jeprupano jesa siddhanto nai mano abu boto o kutum norok tang mansugia ba abu bagani ang sau ani borok rok je kok borok suinai sanai rok je phaisingno tongo ang ayangno tongo tabu Roman script da hamjagnai 100 jon ni bising 51 jon tonghakai ang borbai tongo Devanagari hamjagnai 100 jon ni bising 51 jon hakai ang Roman script na hanje ang Devanagari bai tongo je wanji script no hamjagnai hingkai gobang borok ang borbai tongnai ani siddhanto ta কিন্তু তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট না হামনানে কেবল 99.9% আর আঙ্গর বে তঙ্গো আগরে তাইতাম ক করাক সান বুঝি দিছে মালে বড় রং না আম তো ছাও অব রেজিগনেশন বুফাং তো হাবলা আউন বাগান আং সানান মুসঙ্গো নিনি পদ চেয়ার পাওয়ার মানি আব তিনি তো খানা করে নিনি কক থাই আনি বুথি বাই নাংলাই যাক আনি খাপাং বাই নাংলাই যাক Ani dokhani kolam tui ani sago nangjak ani lamani haduloi ang basi gdalai tong abotai nung unbahan caca gang saya tong ya hingane to ang sawo hijamani blai enor babo ang pun ya thekna hai wakrum sawo hini te sana nang blai समझदार आदमी को इशारा काफी हेकमा है ताबु जे बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने अप्रूव खाने मुसुलिया बरक को शिवो जे 99% रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने सिने मुसुनै बरक मांग आरो ये ताबु हंगा अब कासो लाइबानी बाजार ओ कासो लाई थानी साबो लाई थांगमानो आबनो हिनो इ जे एपिसोड abo paithak dan jora sok paikha tabu orno espar uspar ungene ble yang sawi tongkha je chhatro nung rikha hangkai porikha rekai nung FIR khaijak nai joto chhatro ne FIR jedu khaijago je roman script by sijar na joto FIR khaika hangkai odine se roman script approve ble nung mojini khlaya sarai lokse approve khlai dikha roman script by na ngo approve no ble nungano wahan phaunlaisa nung wahan gudok sai hi rohor pana angse angmor jengse sanai nin ko bela determine tama I will decide angwan sungai o jagabo কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি দরকার নাংয়া কোনো নিনি বসং নি দরকার নাংয়া নুং হামজাক মানে কগা নুং সাদি নুং সাজাক মানে কগা নুং সাজাক দি নুং প্র্যাকটিস খাইবানা নুং প্র্যাকটিস খাদি কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই kok borok sika ka parimia roman script kok borok sika pariban obani bepa anghani bui bongjang na anbangna sawo angkai roman script ni salago porque গতকাল কিছু প্রেস মিডিয়াতে আমার কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এই ব্যাপারে আমি কিছু ক্লারিফিকেশন দিতে চাই আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে ককবরক ভাষার লিপির ব্যাপারে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিএসইতে চিঠি দেওয়া হয়েছে আর যতটুকু আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি সিবিএসই থেকে এখনো অবধি কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি ঠিক এই অবস্থাতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অবস্থা নেই কোনো ক্ষমতাই নেই কাজেই যতক্ষণ না পর্যন্ত সিবিএসই থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রথম থেকে যে ব্যবস্থা চালু আছে সেটাই চালু থাকবে সত্যি এই যে মিডিয়া থেকে যা শুনতে পেয়েছি গতকাল এবং কিছু ছাত্রছাত্রীও ফোন করেছে রাত্রিবেলায় যে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যিনি প্রেসিডেন্ট উনি 3 দিন আগে যা বয়ানটা দিয়েছেন বলেছেন যে বাংলা এবং রোমান হরফে ককবরক বিষয়টা লেখা যাবে এবং যে বিষয়টাতে নিয়ে বহু আলোচনা চলছিল এটা প্রায় সমাধানের দিকে চলে গেছে হঠাৎ করে উনি নাকি গতকাল বয়ান দিয়েছেন যে উনার করার কিছু নেই
এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে ককবরকটাকে লিখতে হবে। উনি যে এই ইউটার্নটা নিয়েছেন, ইট ইজ দুর্ভাগ্যজনক এবং আমি মনে করি পার্সোনালি, আগেও বলেছি, যেটা আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতির একটা কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ককবরক বিষয়টা আজকে থেকে 17-18 বছর আগে যেভাবে চলছিল, বাংলা এবং রোমান হরফে এটা লেখা হতো, হঠাৎ করে এবার রোমান হরফে লেখা যাবে না, এই বিষয়টা কিন্তু এটা এখানেই থেমে থাকবে। এবং আমি কেন বলছি বারবার যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হবে, স্টুডেন্ট কমিউনিটি উইল কাম আপ উইথ এজিটেশন। আন্দোলন হলে কি হবে? স্ট্রাইক হবে, বন্ধ হবে, এক জায়গার মানুষ অন্য জায়গায় যেতে পারবে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এটা কিন্তু তার একটা এফেক্ট, ব্যাড এফেক্ট চলে আসবে। তো আমি অ্যাজ এ লিডার অফ অপোজিশন এখনো বলছি যে এই বিষয়টাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই দপ্তরেরও মন্ত্রী, ওনাকে দেখা উচিত। নো ওয়ান শুড প্লে রং পলিটিক্স উইথ দিস। কারণ দিনের শেষে আমি বলছি একটা কথা, যে কিছু একটা যদি হয় ত্রিপুরাজ্যে, দি ফার্স্ট ম্যান হু উইল বি ব্লেমড ইজ সিএম ডক্টর মানিক সাহা। কে কাকে কি সাজেশন দিয়েছে, কার সাজেশনে এটা হচ্ছে, বোর্ড প্রেসিডেন্ট 3 দিন আগে যেটা বলেছে যে ককবরকটাকে রোমান হরফেও লেখা যাবে, বাংলায় লেখা যাবে, এই লোকটা হুট করে 3 দিনের পর এই ধরনের বয়ান নিয়ে আসবেন। আই এম শিওর সামথিং ইজ বিং প্লেড বিহাইন্ড দ্য কার্টেন, কিছু একটা চলছে। কিন্তু আন্দোলনের পরিণতি এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতির কারণ, এই দায়ভারটা কার ঘাড়ে চাপবে, এটা তার জন্য কিন্তু সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়ী থাকবে। আমার মনে হয় ইট ইজ মাই সাজেশন টু দি গভর্নমেন্ট, মাই হাম্বল সাজেশন। আমি গভর্নমেন্টকে, আমি সেই ব্যক্তি নয় যে গভর্নমেন্টকে সঠিক বা সাংঘাতিক কিছু পরামর্শ দিতে পারবো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে যেভাবে আগে চলতো ওইভাবেই করলে পরে কিন্তু ভালো হবে। প্রথম ব্যাপার হচ্ছে যেটা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে আমাদের এখানে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, এই ব্যাপারে কিন্তু আমি আগেও বলেছি 17 বছর ধরে রোমান স্ক্রিপ্টে যারা লিখছে তাদের পেপার কারেকশন হচ্ছে। তাহলে ওই টিচাররা কোথা থেকে আসলো তখন? এই 17 বছরের যে ধারাবাহিকতা, এটাই প্রমাণ করছে যে আমাদের কাছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে। এবং ত্রিপুরায় এমন কোনো টিচার নেই, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, ত্রিপুরায় যারা পড়াশোনা করছে টিবিএসসি থেকে, ক্লাস 1 থেকে ABCD পড়ানো হয়ে থাকে, রোমান স্ক্রিপ্ট কেন জানবে না? 1 নম্বর। 2 নম্বর, এই যে CBSCর লেটারের অপেক্ষায় আছেন এবং সেই কারণেই টিবিএসসি সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, উনি এটাই তো বলেছেন। মাই কোয়েশ্চেন টু দি বোর্ড president is TBSC running on the instruction of CBSE? TBSC is a state subject, এটা রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এবং যদিও শিক্ষার ব্যাপারটা এটা নট অনলি স্টেট ম্যাটার, নট অনলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ম্যাটার, এটা কনকারেন্ট লিস্ট, অর্থাৎ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা নীতি তৈরি করে থাকে। both the government they consult each other and do, but Kokborok being the language only in Tripura, এই ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে রাজ্য সরকার আরো ভালোভাবে বুঝছে। এবং ককবরকটা তো আর কোথাও করা হয় না। টিবিএসসির স্বতন্ত্রতা এবং তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলেই 17 বছর 18 বছর ধরে এই ককবরক সাবজেক্টটা বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে লিখে আসছে ছাত্রছাত্রীরা। তাহলে কেন সভাপতি বলবেন যে এই বিষয়টার জন্য সিবিএসসির চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় থাকবেন? ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি বেসলেস। আমি আবারও বলছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। আজকে রাজ্যে যদি আন্দোলন হয় এটাকে নিয়ে, জনজীবন হেস্তনেস্ত হবে, হতে পারে আমি বলছি। আর যদি হয়, if anything goes wrong in this state, who will be responsible for this? CM এবং যারাই ওনাকে সাজেশন দিচ্ছে, আই ডোন্ট নো, এভরিথিং ওয়াজ অল রাইট 3 days বিফোর। সম্পূর্ণ পিপল স্টার্টেড ওয়েলকামিং, অ্যাপ্রিসিয়েটিং দি গভর্নমেন্ট, অ্যাপ্রিসিয়েটিং দি অনারেবল সিএম। হঠাৎ করে এই জায়গায় আবার ওনারা চলে যাবেন, এটা কিন্তু দেখার ব্যাপার আছে। মাই আপিল, মাই হাম্বল সাজেশন টু দি গভর্নমেন্ট ইজ, আগের যে প্রথা ছিল সেই প্রথাতে চালু থাকুক, এটাই আমার বক্তব্য থাকবে। গতকাল কিছু প্রেস মিডিয়াতে আমার কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু ক্লারিফিকেশন দিতে চাই। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে, ককবরক ভাষার লিপির ব্যাপারে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিএসইতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর যতটুকু আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, সিবিএসই থেকে এখনো অবধি কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। ঠিক এই অবস্থাতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অবস্থা নেই, কোনো ক্ষমতাই নেই। কাজেই যতক্ষণ না পর্যন্ত সিবিএসই থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রথম থেকে যে ব্যবস্থা চালু আছে সেটাই চালু থাকবে। अंगपुइला उन्होंने नौरकनो खुलुंग मास कांगिया फारो खुलुंग खा सब लोगों को यहाँ में चिबाई नमस्ते सलाम अलैकुम। मैं आज यहाँ में कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। आई हैव हर्ड everyone before. I've heard the Honorable President. I've heard the Leader of the Opposition, TWF President, YTF President. मैंने यहाँ में मैं सबको देख रहा हूँ। हमारे नांद्रोदय वर्मा जी हैं, माय EM is there, रविंद्र बाबू, कमल कोलॉय, मानव is there, यहाँ में विश्वजीत है, देवजीत है, एडवाइजरी मेंबर्स में चंद्रजय रूपिनी है, राजेश्वर है, बुद्ध बाबू नमस्कार, राजेश्वर, फिलिप, खातुंग, नंदिता, सपना, मैं सबको पहचानता हूं। TCF से रंजन सिन्हा, तापस बाबू, लखी जी केमन आছেন? मैं आप सबको पहचानता हूं, यहां में भी सबको पहचानता हूं। नकुल जय को वहां देख रहा हूं, रंजीत को यहां देख रहा हूं, धनंजय यहां में है, कहीं में पीछे में गीता है, मैं आप सबको पहचानता हूं। तो मैं जो बोलने जा रहा हूं कुछ नया बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग बुकुंग बारात तिपरासा लोग भूल जाते हैं कि हमको जिंदगी में क्या चाहिए। कभी कभी आपको याद दिलाना पड़ता है, आपको रिमाइंड करना पड़ता है, व्हाई डिड वी स्टार्ट तिपरा मोथा। आज से 3 साल पहले मालंच निवास में मैंने तिपरा मोथा स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं कांग्रेस में प्रेसिडेंट था, मैंने रिजाइन किया था। मैंने क्यों एक पार्टी छोड़ा जिसमें मेरे पिताजी थे, माय मदर वाज देयर, माय फादर वाज देयर, और मैंने क्यों वो पार्टी छोड़ के मैं बीजेपी में नहीं गया, मैंने अपना खुद का तिपरा मोथा पार्टी शुरू किया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमारे तिपरासा को जस्टिस आज तक नहीं मिला। मैं नेता के बारे बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब तिपरासा के बारे बात कर रहा हूं, जो गांव में है, जो स्टूडेंट है, जो मां है, जो किसी का दादू है, जो किसी का बच्चा है। आज त्रिपुरा में हमें जस्टिस नहीं मिलता है, हम लोग भूमिहीन हैं। तब मैंने तिपरा मोथा शुरू किया था। मुझे कभी लगा कि ये बोलते हैं ना चिकॉन पार्टी, ये चिकॉन पार्टी
आज इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं। लेकिन माय डियर तिप्रासास, आपको अपने मन में एक बात रखना पड़ेगा। व्हेनेवर तिप्रासा कम्युनिटी जब अपना माइंड मेकअप करता है तो वो चीज छोटा नहीं रहता है, छोटा से शुरू होता है, अंत में बड़ा हो जाता है और वापस अपना अधिकार लेता है। तो अगर आपको किसी को खत्म करना हो, अगर आपको किसी को फिनिश करना हो, सबसे पहले उनके भरोसा को तोड़ो, उनका आत्मसम्मान को खत्म करो, उनको बोलो अपने ऊपर विश्वास मत रखो, आप कुछ नहीं है। अगर आप किसी को खत्म करना चाहते हैं तो पहले उनका विश्वास तोड़ो। और आज तिप्रा मोथा ने वो जो विश्वास टूटा था कि हम लोग से नहीं होगा, तिप्रासा से और कुछ नहीं होगा, आज ये तिप्रा मोथा ने वो विश्वास को वापस अपने तिप्रासा के दिल में रखा है कि अगर थानसा होगा तो हमें कुछ मिलेगा, थानसा नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। नया साल है, नया शुरुआत है। वी वन द इलेक्शंस एडीसी में, उसके बाद इस असेंबली में इतिहास में पहले बार एक आंचलिक पार्टी ऑपोजिशन में लीडर है। एक साल में मेरे एमएलए है यहां में, आपने असेंबली को रॉक किया है। असेंबली में आज लगता है कि जनजाति लीडर भी है। अगर अनिमेश हो, फिलिप हो, खातुंग हो, नंदिता आप हो, वृषकेतु हो, मेरा विश्वजीत हो, मानव हो, 13 का 13 एमएलए, 13 का 13 एमएलए, सबने दफा के लिए बात किया है। और आज आप जब असेंबली सेशन चलता है, आप जानता है कि तिप्रासा बात कर रहा है, अपना पॉइंट आगे रख रहा है। रेजोल्यूशन ग्रेटर तिप्रा लैंड का हो या अपना भाषा का हो, अधिकार का हो या न्याय का हो, हमने अपना बात रखा है। इलेक्शन के पहले कुछ और बोला, इलेक्शन के बाद वही बात हमने असेंबली में रखा है, आपने खुद देखा है। हां, बहुत लोग निंदा करेगा, दे विल क्रिटिसाइज, लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना, लेकिन हमने जो बोला था वो किया है। और जो आज मैं बोलने जा रहा हूं वो भी करेंगे। लेकिन एक कमी है। इससे पहले रंजन बाबू ने बात किया टीसीएफ से, आपने ठीक बोले थे रंजन बाबू, संगठन को और स्ट्रांग करना होगा और करूंगा। लेकिन आप मेरा हाथ है, आप मेरा सोच है। अगर आप कमजोर होगे तो बुबागरा कहां अकेला फाइट कर सकेगा। लेकिन कुछ बात हम लोग भूलते हैं। हम लोगों का एक प्रॉब्लम है, जब अपना इतिहास आप भूल जाओगे, अपना संकल्प आप भूल जाओगे, when you lose your history, when you lose your identity, when you lose your faith, that's when आप सबसे कमजोर हो, that's when you are the weakest. हम लोग इलेक्शन जीत गए, आराम, कुछ नहीं। आज भी तिप्रासा को शिक्षा नहीं मिल रहा है। आज भी मां
जीबी हॉस्पिटल, खेरेंगबार हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल में जब बिथी लेने जाता है, बच्चा पैदा होता है, कॉरिडोर में बच्चा पैदा होता है, घर में होता है। आज भी लोग मेनिंजाइटिस, डायरिया से मर रहे हैं। आज भी अगर हमको अपना ट्रीटमेंट कराना है तो वेलोर जाना पड़ता है, बैंगलोर जाना पड़ता है, सिलचर जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है। त्रिपुरा में हम लोगों को ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिलता। आज भी आपको कोई पत्रकार चिंकी आंटी बोलता है, आज भी आपको चाइनीज बोला जाता है, आज भी आपका धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। क्या बदला है? एक इलेक्शन जीता है। ये बदलाव अगर लाना है, चेंज लाना है, तो चेंज को एक दिन में आप नहीं ला सकते, आपको लड़ना पड़ेगा। वन निमेश, यू आर राइट, वी हैव टू फाइट एवरी डे ऑफ आवर लाइफ जब तक आपको बराबर नहीं माना जाता है। आज भी आपको बराबर नहीं माना जाता है और आप जानते हैं, लेकिन हम लोग का कमजोरी है, या गरीब, पैसे का दरकार है। बहुत लीडर लोग इधर से उधर जाएगा, उनको क्या चाहिए? व्हाट डू दे वांट? उनको चांस चाहिए। जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने देखा है, आप जाइए, नेशनल पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैंने देखा है, मैं भी कांग्रेस में था, मेरे पिताजी भी थे, मां भी थी। मैंने क्या देखा? मैंने हमारा सबसे बड़ा लीडर रति मोहन जमातिया को जमीन में बैठते हुए देखा जब सुरजीत दत्ता से बात कर रहा था, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। मैंने देबब्रत कलॉय, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंकर्स, उनके आखिरी दिन में कोई पूछ रहा नहीं था वो कांग्रेस में, बीजेपी में गया, किसी ने पूछा नहीं। आज यहां में फिलिप है, द्राव कुमार रियांग का बेटा। द्राव कुमार रियांग फॉट फॉर अस, हमारे लिए द्राव कुमार रियांग ने फाइट किया, एडीसी के लिए फाइट किया। लास्ट दिन में कोई पार्टी का लीडर नेशनल पार्टी से ना उससे पूछा। मैं गया, उसका बेटा को फेंक दिया। आज द्राव कुमार का रियांग को बेटा को कोई नेशनल पार्टी ने नहीं बनाया, तिपरा मोथा ने बनाया। बहुत लोग हैं और भी जो तिपरा मोथा में नहीं थे, आए, वापस चले गए। आज बीजेपी में एक लीडर बोल रहा है, आमी रोमन स्क्रिप्टे सपोर्ट करी। बीजेपी जे ओपिनियन থাকতে পারে, आमी रोमन स्क्रिप्ट सपोर्ट। ओपनली क्यों नहीं बोल सकता? अलाउड है। 25 दिसंबर को एक संगठन ने बोल दिया तिपरासा को एसटी से हटाना है। कोई कुछ बोल सका? हम लोग ने बोला। आज स्क्रिप्ट का बारे बात हो रहा है। वो कौन है? वो टीबीएससी का चेयरमैन कहता है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, हमारे छात्रों को, स्टूडेंट्स को, आपको रोमन स्क्रिप्ट में लिखने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। बुबागरा बीमार है, कमजोर है, लेकिन बुबागरा है। अगर, और ये पॉलिटिकल बात नहीं है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को कहा कि आप बांग्ला में नहीं बोल सकते हो, आपको उर्दू में लिखना होगा, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में भाषा का आंदोलन हुआ। पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना, क्योंकि आपने किसी और के भाषा को कुचलने की कोशिश किया। आज अगर हमें बोला जाता है कि ऑप्शन, मैं बंगाली स्क्रिप्ट के अगेंस्ट नहीं हूं,
लेकिन ऑप्शन रहना चाहिए कि हमारे बुकुंगबारा तिप्रासा स्टूडेंट को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना हो या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखना हो या तेलुगु या देवनागरी में, ये ऑप्शन हमारे पास रहना चाहिए। और अगर कोई कहता है कि अगर आप बांग्ला स्क्रिप्ट को छोड़कर रोमन स्क्रिप्ट में लिखोगे तो आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया जाएगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं बुबागरा कमजोर नहीं है, बीमार हो सकता है, लेकिन अगर आपने किया तो मैं आपको हिलाकर तिप्रासा आपको जवाब देगा। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को भी विचार करना पड़ेगा। यह पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आज हमारे बच्चे फेल हुए तो कल उनको नौकरी नहीं मिलेगा, कल उनका जिंदगी बर्बाद होगा। आप हमारे बच्चे को स्क्रिप्ट के नाम में नीचे नहीं रख सकते हो, आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा। अनिमेश, यू आर द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यहां में पार्टी कोई भी किसी का हो, पहले पार्टी से बड़ा आपका भविष्य, आपका जाति होता है। तो मिस्टर चौधरी, जो भी आपका नाम है, अपना पॉइंट अगले 3-4 दिन के अंदर बदलिए, वरना हम लोग आपको बदल देंगे। ये बात रखिए आप लोग। पावर में आने के बाद आवाज नहीं बदलेगा। जिसके लिए हम लोगों को पब्लिक ने चुना है, जिसके लिए हमें तिप्रासा ने प्यार किया है, आपने वीडियो देखा, वो प्रद्योत विक्रम माणिक्य जो जगाईबाड़ी में भाषण दिया और आज का प्रद्योत विक्रम माणिक्य 1 इंच भी नहीं बदला है, आज भी वही 100% है। पावर ने हमको बिगाड़ा नहीं, पावर ने हमें बिगाड़ा नहीं, अहंकार नहीं। हम सबको, वी लव एवरीवन, सबको प्यार करते हैं, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में हमको नीचे रखने का कोशिश किया जा रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। नेशनल पार्टी में जाकर क्या हो रहा है? लीडर्स लोग जो जा रहे हैं, जिसने पूरा जिंदगी, यहां में मानव है, उमा है, विश्वजीत है, मेवार है, सब टीएसएफ में था। मेवार आप नेसो में भी था। ऑल योर लाइफ you fought for the rights of the indigenous people. आज नेशनल पार्टी में जाकर आप स्क्रिप्ट के बारे 2 शब्द नहीं बोल सकता, जाति के बारे 2 शब्द नहीं बोल सकता। आपको चांस नहीं मिलेगा बात करने के लिए। जो रति मोहन के साथ हुआ, जो देवव्रत कलोई के संग हुआ, जो मेरे साथ हुआ, जो द्रव बाबू के साथ हुआ, नेशनल पार्टी में आप अपना आवाज नहीं रख सकते। हां, आप एमएलए बन जाएगा, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको अपना जाति का वफादारी को बेचना पड़ेगा। इसके लिए टुडे आंचलिक पार्टी और भी दरकार है और दरकार रहेगा। तिप्रा मोथा हो या कोई और हो, जिस दिन तिप्रा मोथा अपना बुकुंगबारा के लिए बात नहीं करेगा, उस दिन तिप्रा मोथा भी खत्म हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। इसके लिए हमको बात करना है। तिप्रासा ने बहुत सफर किया है, वी हैव सफर्ड अ लॉट। यहां में जब मैं अपना मां को देखता हूं, अपना बुरी बुमा को देखता हूं, आपके पास बच्चा है, आपके घर में बच्चा है, उसका क्या होगा? हमने, हमारे गरीब तिप्रासा ने पहले 5 किलो चावल के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए अपना बच्चा का भविष्य को बेच दिया। पार्टी, आमी तो सीपीएम करी, आमी तो बीजेपी करी, आमी तो कांग्रेस करी। अरे कांग्रेस तो तुम्हार करे ना, तो तुम्हार तो बीजेपी चिंता करे ना। आप अपना पार्टी में
मुझे बताइए एक जनजाति लीडर जो आज बीजेपी को कंट्रोल करता है त्रिपुरा में, एक जनजाति लीडर जो मानिक सरकार से बड़ा है सीपीएम में, एक जनजाति लीडर जो कांग्रेस को आज चलाता है, कोई है? आपको बुलाएगा, आपको रिसा भी पहनाएगा, आपको झंडा भी देगा, आपका हाथ में कभी पावर नहीं देगा। आज इसमें तो हम तो चला रहा है ना, आप लोगों को तो अधिकार मिल रहा है, आपको तो इज्जत मिल रहा है। आपका पारा में आपको इज्जत नहीं मिलेगा, आपका गांव में आपको इज्जत नहीं मिलेगा, सेंट्रल कमेटी में इज्जत नहीं मिलेगा, तभी भी हम लोग जाता है। बड़ा से बड़ा लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप भी जानते हैं, एक था लीडर जिसने कहा था चीनी हां चीनी शासन, आज चुप बैठा है क्योंकि उसने गलती किया। आज बुबागरा के साथ रहता तो आज हम लोग सब बोलता चीनी हां चीनी शासन उसके साथ। वो किसी और पार्टी में गया, आज उसका जुबान में लगा दिया, जिप लगा दिया। मन में है आज भी, मैं जानता हूं, वो आज भी बोलना चाहती है चीनी हां चीनी शासन, अलाउ नहीं किया जाएगा। बहुत लोग को लगता है कि अरे अब आंचलिक पार्टी तिपरा मोथा तो शेष हो जाए, तिपरा मोथा तो खत्म हो जाएगा। करो खत्म करने का कोशिश करो। जिसने बोला चिकन पार्टी, आज 13 एमएलए लेकर असेंबली में बैठा है, खत्म करो। जब तक हमारा थिंकिंग क्लियर हो, जब तक हमारा सोच सफा हो, जब तक हम लोग अपने लोगों को न्याय दे, तब तक कोई भी हो, कितना भी बड़ा पार्टी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो हम छोटा सा 5 फीट 5 इंचेस का बुकुनबारा को हरा नहीं सकता। क्योंकि आत्मसम्मान सबका है। वी ऑल हैव। आपके पास 10 करोड़ हो, आपके पास 10 रुपया हो, आप राजा का बेटा हो, आप गरीब का बेटा हो, दिल सबका है, सम्मान सबका है, अधिकार सबका है। कोई नहीं हरा सकता हमको, हम लोगों को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हमें हम हरा सकते हैं। ईगो हरा सकता है, जेलसी हरा सकता है, क्रोध हरा सकता है, लालच हरा सकता है। आज पूरे इंडिया में हमारा जनजाति का क्या परिस्थिति है? लेट मी से समथिंग। त्रिपुरा से भी बाहर बात करते हैं। मैं कलकत्ता में गया था, वहां में हम लोगों का एक आदमी को मैं जानता हूं, उसके घर में कारपेंटर था, काम हो रहा था। ये लोग सब कोच बिहार का था, कामतापुर का था, गोरखा था, कारपेंटर था। काम खत्म हुआ, वो आदमी आया मालिक से मेरे सामने बोला कि सर पैसा दे दो, काम हो गया। तो मालिक ने पॉकेट से 5,000 रुपया निकाला, बोला जाओ मजा करो, दारू पियो, मजा करो। वो लेकर चला गया। मैंने ये आदमी से पूछा, आप ये 5,000 रुपये बोला क्यों? बोला दारू देने के लिए। आप बोलता मेरा बच्चा, आपका बच्चा का शिक्षा के लिए, अपना बीवी के लिए कुछ खरीद लो, कुछ अच्छे लिए के लिए पैसे देता, क्यों दिया? बोला दारू पियो। तो जानता वो आदमी ने क्या बोला? बोला प्रद्योत, अगर ये इसका लड़का या इसका बच्चा को शिक्षा मिल गया ना, तो कल हमको कारपेंटर नहीं मिलेगा,
सोचो क्या थिंकिंग है। अगर आज तिपरासा को एजुकेशन मिल गया ना, अगर आज तिपरासा को नौकरी, अच्छा जिंदगी मिल गया ना, कल नौकर नहीं मिलेगा। ये लोग आपको वहीं में खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए आपको एजुकेशन, डेवलपमेंट, उन्नति नहीं देना चाहते। ये सोच है। ये सोच से फाइट करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। सबने बोला इलेक्शन के बाद एके मिश्रा आसबे ना, एके मिश्रा भी तो जाने ना, मजाक उड़ाया। खुद का तिपरासा ने मजाक उड़ाया, आया ना। मैं आपको बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन तो मैं लेकर ही आऊंगा, ये मेरा गारंटी है। ब्रू अकॉर्ड में मुझे याद है, मैं बार आप भी था वो टाइम, कंचनपुर में सब लोग गए, राशन बंद किया था। हम लोग तो आज थानसा के बारे में, हम लोग को ब्रू को भी डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है, रियांग को भी डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। क्या बोला था? आज त्रिपुराते चावल पावा जाबे ना, তুমি যাও মিজোরামে যাও, তোমার জায়গা এখানে আছে, যাও। बोबागरा ने बात किया, आज ब्रू को त्रिपुरा में जगह मिला। क्यों? आज से 100 साल पहले सब बोलता था अपना हिंदुस्तान को स्वाधीन नहीं मिलेगा, इंग्लैंड तो इतना बड़ा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कॉम्प्रोमाइज करो। भाई जब तक आपका इंटरेस्ट, आपका कम्युनिटी है ना, तब तक आपको कोई पावर दुनिया में हरा नहीं सकता। और तिपरा मोथा का पावर क्या है? तिपरा मोथा का पावर है अपना बुकुंग बाराक के संग इंसाफी देना। स्टूडेंट्स हो, आपके टीसीएफ हो, यहां में टीसीएफ है, मुस्लिम्स हो, ये तिपरा मोथा महाराजा वीर विक्रम के सिद्धांत से चलता है। हम लोग ने मिशन कंपाउंड में चर्च को जगह दिया, मां त्रिपुरा सुंदरी का रक्षा किया, बुद्ध मंदिर भी बनाया और शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया। ये लोग बोलते हैं कि धर्म में आपको अलग करो, आप ये जात है, आप वो जात है। पॉलिटिक्स तो ये लोगों ने किया, आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा आपको ये पॉलिटिक्स करके। आप लोग और तिपरासा लोग एक संग साइड बाय साइड चलो, दोनों का भविष्य अच्छा होगा, दोनों का बच्चा को नौकरी मिलेगा। आज आपका प्रॉब्लम कोई तिपरासा नहीं है, आपका प्रॉब्लम आपका खुद का एमएलए है, खुद का नेता है, जो सिर्फ किसी और का सपना के बारे में बात करता है, अपना सपना के बारे में बात नहीं करता, दलाली करता है। यहां में we have people from different communities. We have the 19 tribes, 20 tribes of Tripura. We have Muslims, we have Buddhists, we have Hindus, we have Christians, we have people of all faiths. We don't discriminate. We have been discriminated, but we don't discriminate. Discriminate तो हमें किया गया। मन से आने से पहले किसी ने मुझसे पूछा लोकसभा में क्या होगा, मीडिया इसी के पीछे पागल है। लोकसभा 5 साल में एक बार आता है, माय डियर फ्रेंड्स। आएगा, 2 महीना यात्रा करके तमाशा करना,
उसके बाद चला जाएगा। मैं उसी को सपोर्ट करूंगा जो तिपरासा को न्याय दे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दे, जो हमारे संग रहे। मैं किसी के संग ऐसे वैसे मुफ्त में जाने वाला नहीं हूं। अगर देना है तो मेरे लोगों को दो, महाराज को 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे कम्युनिटी को दो। कम्युनिटी को दिया, राइटिंग में दिया तो मैं बात करूंगा, वरना नो टॉक्स। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन अपने लोगों को बेचकर मैं नहीं मरूंगा। माई कमिटमेंट इज क्लियर कि अब से जो भी बच्चा पैदा हो, अब से जो भी नेक्स्ट जनरेशन बने, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। विजय रंखोल ने सैक्रिफाइस किया, नांद्रो देव बर्मा ने सैक्रिफाइस किया, एवरीबडी हैज सैक्रिफाइस्ड हियर। आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय पर्सनल लाइफ। और मैं नेगेटिव लाइन में नहीं जाना चाहता हूं। बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं, एमपी नेगेटिवली मेरे खिलाफ बोलता है, बोलने दो। आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, उसका चांस जा रहा है, उसको बोलने दो। मरने से पहले सबको उनका दिल का बात बोलने का अधिकार है, बोलने दो। हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको ना उसका पोस्ट चाहिए, ना हमको उसका पोजीशन चाहिए। मेरा पोजीशन भगवान ने दिया है मुझे, मेरा लोगों ने दिया है। अगर आपको कुछ बोलना है, तो अगर आपको इलेक्शन जीतना है, तो अपने लोगों के बारे में बात करो। हमारा लोग आज भी हम लोग का लोग गरीब है, आज भी हमको अधिकार चाहिए, आज भी जमीन चाहिए। जमीन, लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने वो वीडियो देखा। आज अगर हम अपने लोगों को जमीन दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ केयर दे सकते हैं, तो हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग के पास तो करोड़ करोड़ रुपया है। कहीं में बुलेट ट्रेन जा रहा है, कहीं में प्लेन जा रहा है, कहीं में हाईवे बन रहा है, कहीं में विदेश में इतना रुपया दिया जा रहा है। एक बार आपने मंदिर के लिए करोड़ करोड़ रुपया दिया। आज राम को आपने आदर किया, इतिहास है, मैं भी गया अयोध्या। आज हमारे लोगों को थोड़ा आदर कीजिए, उनको अधिकार दीजिए। मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता हूं, मैं इनके दिल में रहना चाहता हूं, मैं आपके दिल में रहना चाहता हूं। और आपके दिल में मैं तब तक रहूंगा जब तक मैंने स्वार्थी होकर अपने बारे नहीं सोचा, आपके बारे सोचा। आई लव यू फॉर दैट एंड आई हैव लव्ड यू फॉर दैट। मैं कमजोर हूं, छोड़ के जाना है चले जाइए, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपको प्यार करूंगा। एक दिन हम सबको जाना है, वी ऑल हैव टू गो। ईश्वर के पास सबको जाना है। और जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं सर उठा के जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपने से पहले आपके बारे सोचा। मेरे लिए, मैं अच्छे परिवार में पैदा हुआ, महल में पैदा हुआ, मां बाप ने घर दिया, महल दिया, पैसा दिया, लेकिन जिंदगी में हम सबको एक काम खुद करना पड़ता है, अपना नाम खुद कमाना पड़ता है। वी हैव टू अर्न अ नेम। और मैं जानता हूं कि मेरा नाम उसी दिन होगा, वीर विक्रम का नाती जैसा, जिस दिन मैंने अपने लोगों को जस्टिस और इंसाफ दिया। हजार जाएंगे, लाखों रहेंगे सूरज, लेकिन अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा, जेम्स, even if there's no one with me, I will still fight for you, because that is my mission in life. My mission in life is not for me, it's for you, all of you. लास्ट में मैं नहीं जानता हूं
आने वाले दिन में क्या होगा। लेकिन मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय हो, मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा एक ना एक दिन टाइम तो आएगा जब हम सब आंचलिक पार्टी को, रीजनल पार्टी को एक आवाज में बात करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ, सब लोग बोलता है कि तिपरा मौथा एक छोटा पार्टी है, ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मैं, अगर आपका प्यार रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, अगले 5 साल में तिपरा मौथा, तिपरा सभी बाहर जाके सबको यूनाइट करके अपना ट्राइबल का, अपना इंडिजिनस का प्रॉब्लम को रखेगा। सिर्फ त्रिपुरा में सीमित नहीं रहेगा। लेकिन अगर जीतना है बाहर तो पहले घर को ठीक रखना पड़ेगा। इफ यू हैव टू एक्सपैंड, if we have to speak for the indigenous people of Northeast, if we have to speak for the tribals of Northeast, then we have to think bigger and we have to go ahead, but without losing our base. Our base is our home. I don't hate anyone. I have a lot of respect for the Prime Minister of India, the Home Minister of India. I have a lot of love and respect for Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi. Openly बोलता हूं, वो उनका प्रॉब्लम है, उन दोनों का प्रॉब्लम है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूं। आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप लोग फाइट कीजिए, मुझे बीच में मत तानिए। I have a respect for Sitaram Yechuri. I have no problem with anyone in Delhi. My problem is that there are some people in Agartala who don't want to give us our rights. So my dear New Delhi friends, you want my support? Then support our people in Tripura. Stop taking sides. I have no problem with anyone. But my only problem is you are not listening to the indigenous people of Tripura. I have a lot of respect for everyone. The Chief Minister of Tripura, Manik Babu, respect him. I request him, you are the Chief Minister of Tripura. So please also understand what we are trying to say. We are not anyone's enemy. We want to put our point. We have been denied in our land. ये तो जमीन आपको मानना पड़ेगा हमारा था। आज जब we are discriminated and we are denied by different governments, you have a chance to give us a better future. Please consider it. I request leaders like Sudeep Rai Burman. I worked with him. He's a dynamic leader. Please speak for us in Delhi and the CWC. Rajiv Gandhi signed the accord with Vijay Rankhol. Indira Gandhi gave us TTA-ADC. You can still, you may not be in power, but you can still speak for us. I request Mr. Yechuri, I know him personally. Why are you only listening to one voice in Tripura? Tripura is not made by one community. There are many communities. Listen to every community. The Bukungbara people supported the CPM the most for 25 years. What did we get in return? सबसे ज्यादा हमने CPM को सपोर्ट किया, तिपरासा ने। क्या मिला रिटर्न में? आप सोचिए कि आज का जनजाति इतना आवाज क्यों उठा रहा है? आज क्यों त्रिपुरा में सिर्फ हम लोग ही दुखी हैं? मैं पूछना चाहता हूं, कोई कहेगा कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज बिगर देन पॉलिटिक्स। देश राजनीति से बड़ा होता है। परिवार, देश, मां और अपना जाति पॉलिटिक्स से हमेशा बड़ा होता है। इसके लिए मैंने पुइला जाति उलो पार्टी किया। जो ये बात नहीं समझते हैं वो जिंदगी को भी नहीं समझते। लास्ट में
आप सब, अर्जुन, अर्थात सोना बाबू है वहां में, चंद्र जॉय है, शाह आलम, सलाम अलैकुम। इतने बड़े आपको यहीं से दिखाई पड़ता है। मैं आपको बोलता हूं, आप पार्टी को देखकर पार्टी करते हो या नेता को देखकर पार्टी करते हो? पार्टी को देख के करना है तो यहां में बहुत पार्टीज है, जाइए, निमंत्रण होगा। बड़े पार्टी में छोटा सम्मान मिलेगा और इस छोटे पार्टी में आपका जो लीडर है आपको नाम लेकर पहचानता, आपका शक्ल देखकर पहचानता, आप कौन से गांव में है उनको पहचानता है। हमें whatever we have to do in life, अपना माइंड मेकअप करो। अगर आपको आज अपने लिए पैसा चाहिए और थोड़ा फैसिलिटी चाहिए तो अपना बच्चा का भविष्य को आज आप लिखकर बोल दो, बेटा बेटी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका मां बाप ने आज कॉम्प्रोमाइज किया, आपका मां बाप ने आज अपने बारे सोचा, आपका फ्यूचर गया, जाओ गुड बाय, ये होगा। लेकिन अगर आपको अपना नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपना जाति, अपना कम्युनिटी को बचाना है, अपना फेथ, अपना बिलीफ, अपना धर्म को बचाना है, अपना सम्मान को बचाना है, तो आज आप आसान का रास्ता मत लो, वो रास्ता लो जिसमें आज आपको कष्ट होगा लेकिन कल आपका जिंदगी और आपका बच्चे का जिंदगी सुधर जाएगा। फाउंडेशन डे 3 साल बाद हुआ इसी एरिया में, और फाउंडेशन कोई भी पार्टी का जिस दिन हल्का हो जाए, द डे वी लीव बीजेपी को मैं मानता हूं, उसने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बनाया, अपना फाउंडेशन से नहीं हटा। और मैं बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बुबागरा लेके आएगा, तब तक फाउंडेशन से नहीं हटेगा। जो पार्टी अपना फाउंडेशन से हट जाएगा उसका फाउंडेशन डे का कोई मतलब नहीं। जो लोग ने चीनी शासन बोला, जो लोग ने बोला इलीगल इमिग्रेंट्स गो बैक, अपना पार्टी को बंद किया, फाउंडेशन को खत्म किया, इसके लिए आज कहीं नहीं। अपने आप को कमजोर मत करो। पॉकेट में पैसा कम हो कोई फर्क नहीं होता, खून खून होता है, जमीन जमीन होता है, अधिकार अधिकार होता है, और हिम्मत हिम्मत होता है। किसी का बैंक बैलेंस देखकर आपका हिम्मत ज्यादा नहीं होता है, कम नहीं होता है। आज एक गरीब से गरीब आदमी भी बड़ा से बड़ा लीडर को चैलेंज कर सकता है अगर वो सत्य के रास्ते में हो और उसने झूठ नहीं बोला। ऑल ऑफ यू ऑल, कमिटी थोड़े दिन के बाद बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, लेकिन महाराजा आपके लिए महाराजा रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई को यह पद नहीं मिला तो आपको कम प्यार नहीं करने वाला हूं, जितना था उतना ही प्यार करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना पड़ेगा, अपना जाति को प्यार करना पड़ेगा। जो लोग दुखी हैं वो सुख नहीं बांट सकते। जो लोग पूरा दिन दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं, वो सुख नहीं बांट सकते। अपने परिवार में नहीं बांट सकते, अपने कामी में नहीं बांट सकते, अपने गांव में नहीं बांट सकते, अपने दोस्त में नहीं बांट सकते। इसके लिए आप वो चिंता छोड़ दो, वो चिंता मैंने लिया है। जहर मैं लूंगा, आपको अमृत मिलेगा। जहर मैं खाऊंगा, आपको फल मिलेगा। लेकिन ये मेरा जॉब है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तिपरासा को आने वाले दिन में क्या भविष्य में दूं। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन देकर ही रहूंगा। और उसके बाद भी
और भी अगर मूवमेंट करना होगा तो करेंगे, क्योंकि जिस दिन हमने बात करना बंद किया कोई और बात करेगा, वो हम करने नहीं देंगे। वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग, वी हैव टू अचीव। मिलेगा, और जिस दिन मिला, विश्वजीत सबसे पहले बुबागरा बोलेगा, अग्रीमेंट साइन हो या जो भी हो, मिलने के बाद मैं एक बार और ही बोलूंगा, ये दिल मांगे मोर, इसके बाद और भी मांगूंगा। एडीसी मिला, मांगा, और 3 सीट मिला, 3 सीट मिला, एटीटीएफ ने मांगा और मिला, आज मिलेगा, इसके बाद भी डिमांड करना रहेगा। और लास्ट मैसेज टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आज त्रिपुरा से बाहर है, जिसने बंदूक का रास्ता लिया है, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बंदूक से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप आइए, बात कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कीजिए, सिविल सोसाइटी से बात कीजिए। कम एंड टुगेदर लीव द पाथ ऑफ वायलेंस। बंदूक से कुछ नहीं मिलेगा, वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा। बंदूक को छोड़िए, नफरत को छोड़िए, बात कीजिए, आइए, हम आपको बात करवाएंगे और त्रिपुरा को शांति बनाएंगे। शांति से त्रिपुरा को आगे ले जाएंगे। अपने आप को उठाएंगे, किसी और को दबाएंगे नहीं। सबको उठाएंगे, किसी को नीचे नहीं रखेंगे। दिस इज माई लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू ऑल। आई लव यू। आप लोग आए, थैंक यू सो मच। और कमिटमेंट रहता है, संकल्प रहता है। नेवर गिव अप। यू आर माई वॉरियर्स, वेदर इट इज TISF, Tripura Motha, TWF, TCF, you are all YTF, you are all my warriors, and you are my Senapatis. You are the future. You will bring the change. कल आपका है, आज उनका होने दो, कल हमारा होगा। ये बात रखकर I end my speech and I want to tell you, never give up. और डरो मत। बेलाय नो हामबाय खुलुंका। थैंक यू। তিনি নং রিংজাংমানি কারণকে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া নং রিংজাংমানি কারণ কানগাই নং যতন সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরাবো রোমান স্ক্রিপ্ট নতি বেলাই ন থমু চলি दङ जों गोबां टाइम चिनि टिबिएससि बोर्ड अफ कंट्री चिनि प्रेसिडेंट जों मालायखा मालायमनि यागुलो बसनो साकबाय थाक गगदि हमनि जे ताबुक जे टिबिएससि बोर्ड को बर सब्जेक्ट दङनि आमनो रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला स्क्रिप्ट दुइटा बान सिमाने चिनबो डिमान्ड आमनो दङ जोंबो कुनु केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल अप्शन खाइदिने जे बांग्ला बासिनाबो जोंना बांग्ला बासिने जे इंग्लिश बासिनाबो जोंना रोमान स्क्रिप्ट बासिने हाइपानो bo apuru suno kong iban kano bini a horono te dutin porno bo ma haikai bin koko change khaisika abon bagai sung bo baite thangi malaika ka ba saimanan bagai bini tamo step na kana haya amu promo bo saksak bosir hoka bo amote khaliya bo sudu bangla skul masi nai amuno sung wan sudu chini jotono TISF ni all tripura ni TISF bo sung kok sakka bor bai kok sabai sung bong thani kok sunaka borok jotono sung kobangma time no মনে जों लास्ट ইয়ারও आगुलिबो लामा बुकासु लाइका स्ट्राइक नुनै तारपरे जों गभर्नर थानिबो मेमोरेन्डाम या खामानि बर सल्युशन लिनाय हिनि सामनि आमो कोनो सल्युशन निया को ताक्सि जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेभेल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अखरा कमिटि पेरेंट्स कमिटि रो बासुखा चिनि आप्रो LOP दङमानि CM EM MLA MDC सबको दङमानि चिनि गभर्नमेन्ट नेता अखरा दङमानि आमनो जों जतन अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवे माने जे चिनि कुबनि स्टेट बे लिंक दङमानि चिनि जत किसु लिंक दङमानि जे रेलवे लामारो जों बन खाइसिनाय आमुगो जेसे चिनि मान फाइना जों मायासा जेसे चिन्ति पर्सन मान फाइना मायासा कारण बर बेलायनो चिनि बरंना हानोकिनो खाइका चिनि जोंनारनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आं बागैनो जों TISF बुंबाय चिनि दिनै सिमि नंनो डिक्लेयार खारिका नंनि जाकिसु जाना नंनानि मानो किसा बाइक हामगोन आरो लादि जों गाबोन बागैनो दुदिन टाइम दिखा
tamni bagi hingba je puro highway railway close thangane awjarawo chini saimano sun chin than chana mane rok chini oro tripura mane rok jotono phadan mang phayo jotono bondong thanai bondong thaka hangka apro jotono shortage singnai amon bagi jotono hania wansogui mano ba chini chana mane ni ba mangna mane rok chini shortage ni bagi gobang borok problem face khaimano a problem face ta khaiton hina sun dini oro press meet khai 2 din ni time dikha 2 din ni bising nok jotono bailenar laidi jotono khatlenar laidi saimia bukur jani uthojak no जों दिनै अरो टिआइएसए बुंदि जों अल त्रिपुरानि टिआइएसए अरो दङ जों अरो डिक्लेयार खायो जे जों फाइनाल 12 तारिख सिमनि मानडे आपन सिमनि जे चिनि मानथे माया sak सुदु 12 तारिख बागै सिमनि जे मानथे माया sak जों रोड ब्लकेज आबो सलिथों हाइवे टेरेन थांनाय सानाव अभायना प्रेस मिट नरम खासि खायजामानि आदिनो नों सामान दनि फुकिनो पेरमानि जे 10 तारिखआव अभाय दैसा नोटिस रेजानायनि तानि आचम सादैसा पक अभायके फिरमानि लायखा ताम आमनो साइमाने बिन थानि तेसे थांगा प्रेसिडेन्ट मालनाय प्रेसिडेन्ट मालना थाङै आङो साइमागा म सावो जे अमो म सागबाय थांगो सिगां मा कुन खायना करि ओंगे अमो तो जे साइमामनि म स्टेट गभर्नमेन्ट नि थाङै दंना सावो जे सीबीएसई बोर्ड नंथानि लेटार गायसे रहका आ सीबीएसई बोर्ड नंथानि लेटार रहमानि आ लेटारनि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दंमोन किन्तु सीबीएसई बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल दंमोन आमो चालु टीबीएसई के जे त्रिपुरा स्टेट दंमोन स्कूल चालु टीबीएसई जे स्कूल चालुमोन आमो स्टेट नि मैटर स्टेट न नाय आमन बागै कोनो सेंट्रल नि कोनो नाय बोआमो अवजहात खुलुका बोआमो सुना हायन खाबानि ना बागै बुसाइमा जनो सियारनो साइबि खाबानि ना बागै बोआमो बस्थाका आइपनो जों साइमानो जे चिनि एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेन्द्र मोदी से चालू खायजा जे कोनो रिजनल लैंग्वेज न जानजन बरक आजार स्टेट नि टु साइ परिमाने बो आमरो बो साइमिया ते मान माया साइमिया आंगो कुनु कामरो बो आबुका बकुनो साना करि खादिनि ओमफ्राय जों बो कक सामनि याबलो साइमानो जे अमनि कुलगो ते बरक खबो तो जों आमनो आमरो गद बिसु साइमानि न चिनि टिआइएसए बलते करसे मीटिंग आसे करनिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स की प्रमोथनि जतो विंग्स नि लीडर ऑफ चिनि लीडर ऑफ अपोजिशन चिनि पार्टी प्रेसिडेंट सीएम एमडीसी तो मिली आसुगे एमएलएस रो आसुगे तिनि डिसिजन ना लायका डिसिजन ना हालगा जे फाइनाय 12 तारिख निसिनि रोड ब्लकेज सिनाय लामा न कासु सिनाय जों चिनि मार्केट माय ini to 9 de o salo TSE bang malai mani ya bolo जों कक म थुमार बो दादा सिदा आरो प्रेसिडेंट बे मालाय के क्या बसो जेसे फन सबर पत्र खासि दे ते मांगला बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न एग्जाम मारि नाय नि साव जबा खायना तो चिनि जोंहा डाक्टरि दरखार जाबा जों जबा खायनां जे चिनि लसा जबा खायना दिते चिनि जे दाबो चिन त्रिपुरा बारमा टाइटल मावनि जों बारमा जतो खायसे चिन टाइटल बारमा ताखना लाङो बो बगिनि को सातो बका बुनि जागोन हानि रखलाय रह जागनाय बो तो कोनो जबा खायाखै जों जबा खायना दिते हाय लय ते चिनि इंडिया बो जों जबा खायमां से इंडिया स्वाधीन जों तो इंडिया नि पार्ट दंमाया आइपनो इंडिया स्वाधीन माने बर जबा खायनो इंडिया नि जे आगिन सिनो तमम हायनि थाखा आगिन सिनो वानसुमु नाहार नुगो तनि लयनि थाखा बुले थांनानै जबा खायनानै नांनाय 20% साबो जों जबा खायनानै जों थै दङ जों जबा खायथानाय दरकार नांखाय जों थै नांखाय थैबो नरिनानि बागै आं नर वाइसिया वानिया बारबानो जों खासिजों मिडियान जे टीबीएस नि प्रेसिडेंट मे माले मानि फियाबा ओ अबदा लामां जे तिपा सरमनि लामाओ अंखरै सभा खतर खायसा माथै मानिया अबदा कालचार वान ते ओ जागाव तामनि बागै ताबो तो पब्लिक गोबां मानो कस्ट मानाय आंके पब्लिक नंबागै बबहाय रिक्वेस्ट खालामो ताबो नायदि रगनि जे कस्ट मानाय आमो तो स्टेट गभर्नमेंट वानसो स्टेट गभर्नमेंट जुदि पब्लिक नि कस्ट मानसो सांगाय जेटा बीजेपी गभर्नमेंट नि फॉक्स सबका साथ सबका विकास की फॉक्स गाय नन तो तिनी ओ जे बासानि लगी जे तिखे दिनि परिजान जागाव से जों আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরাতে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে একটা চলছিল আর এখনো চলে যাচ্ছে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব টিবিএসসির উনি আবারও আজকে বলেছেন যে প্রথমে উনি স্বীকার করেছিলেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট আর বাংলা স্ক্রিপ্ট দুটো দিয়েই লেখা যাবে দুটো দিয়ে যারা ছাত্ররা আছেন ওরা লিখতে পারবেন পরীক্ষায় কিন্তু উনি আবার
3-4 দিন আগে থেকে ওনার বক্তব্যটা আবার চেঞ্জ করে নিলেন। উনি বলছেন এখন শুধু বাংলা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখা হবে। আমরা জানতে পারি বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের কাছে রেকর্ড আছে 2টা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই যে ককবরক সাবজেক্টে লেখা হয়, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বা আমাদের যে টিবিএসসির প্রধান যে আছেন উনি বলছেন যে এখন শুধু বাংলা দিয়ে লেখা হবে। তো আমরা টিআইএসএফ এর সংগঠন থেকে আমরা ওনার যে এইসব মন্তব্য বা ওনার বক্তব্যকে আমরা অস্বীকার করে আমরা আজকে আপনাদের সবার মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা আগামী 12 তারিখ থেকে পুরা ত্রিপুরাতে রুট ব্লকেজ এবং রেল লাইন ব্লকেজ করছি অনির্দিষ্টকালের জন্য। ওরপর এটা আমাদের যতটুকু না সলিউশন দেওয়া হবে আমরা এই ব্লকেজটা আমরা উঠাবো না বা আমরা উইথড্র করবো না। আমাদের এটাই থাকবে, আমরা এখন কারোর সাথে কথা বলবো না, ডাইরেক্ট সিম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে বা আমাদের জানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে উনি আছেন, উনি আমাদেরকে লিখিত দিতে হবে যে রোমান স্ক্রিপ্টে বড় সাবজেক্টে চলছে। আর আপনারা দেখেন এখানে আমাদের সংবিধানে লেখা আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন, এটা অবমাননা করা হচ্ছে। এডুকেশন সিস্টেম 2020-তে বলা হয়েছিল রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে যার রিজনাল স্টেটের ভাষা দিয়ে লেখাপড়া করতে পারে, কিন্তু এখানে তো দুটারই অবমাননা করা হয়েছে। এর জন্যই আমরাও আমাদের যেহেতু নরেন্দ্র মোদী এই যে স্কিমটা চালু করেছেন ত্রিপুরাতে কেন চালু হতে পারছে আর কে চালু করতে চাইছেন, আমরা এটার জবাব চাই। আর আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখতে হবে, আমরা এটার জন্যই থাকবো। আর এতটুকুই আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জানিয়ে দিলাম, আমরা 12 তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে রাস্তা, যে হাইওয়ে যে লাইফলাইন থাকে ত্রিপুরা দিয়ে আলাদা স্টেটের জন্য বা কোনোখানে যাওয়ার জন্য। এই আজকে আমাদের তরফ থেকে এতটুকু জানানো হবে, যারা এখন তো বিয়ে সিজন চলছে, বিয়ের গাড়িগুলোকে আমরা যেতে দেবো, অ্যাম্বুলেন্স যেতে দেবো, এছাড়া আর কোনো অফিস আদালত স্কুল আমরা কোনো কাকেই যেতে দেবো না। তো আপনারাও আসবেন না প্লিজ, কারণ এখানে অনেক সেফটি ম্যাটার আছে। আর যারা এখন থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে রাখবেন, কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তোবা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিসপত্র, পেট্রোল, খাবার দাবার জিনিসের শর্টেজ পড়তে পারে। আজকে থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম, এর জন্য আমরা 2 দিন টাইম দিয়েছি। 2 দিনের মধ্যে আপনারা যা যা ব্যবস্থা করার আছে আপনারা করে দেবেন। ধন্যবাদ। এর আগে প্রেস মিট করে আপনি বলেছিলেন যে আপনাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে এবং রোমান স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। কে কথাবার্তা বলেছেন? আমাদেরকে যে এখন সভাপতি আছেন যে অনুপ চৌধুরী টিবিএসসি, উনি বলেছিলেন, আপনারাও দেখেছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উনি বলেছিলেন, আমাদের কাছে এখনো ওই ভিডিওগুলো রয়েছে। উনি বলেছিলেন যে 2টা দিয়ে আমরা পসিবল করে দেবো, 2টাই আমরা ফিজিবল করে দেবো। আমাদের দাবিও এটাই ছিল, আমরা কারোর বিপক্ষে নয়, কোনো ভাষার আমরা বিপক্ষে নয়। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাও থাকুক আর ওর পরে রোমান স্ক্রিপ্টও থাকুক, কি আছে, যার যে পছন্দ ওটা দিয়ে লিখবো। কিন্তু উনি তো এটা অস্বীকার করলেন, এই জন্য আমাদেরকে এই স্টেপটা নিতে হবে। যেদিন আপনি বলেছেন তা এদিন রাত্রে গভীর রাতে উনি একদিন বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যতে বলেছেন যে পুরনো যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলবে। হ্যাঁ, আপনি কি মনে করছেন এটার ভিত্তিতে কোনো রাজনীতি, কেন হঠাৎ করে এত গভীর রাতে? আমার তো মনে হচ্ছে এটা রাজনীতি, কারণ কেননা উনি যে বলেছিলেন যে সিবিএসসির যে একটা লেটার দিয়েছেন ওটা দিয়ে কি উনি সংযুক্ত করবেন। স্টেট গভর্নমেন্টের স্কুল বা টিবিএসসি তো স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়ে চলে, ওটা তো সেন্ট্রাল বোর্ড দিয়ে সিবিএসসি দিয়ে চলা হয় না বা ওটা দিয়ে পরিচালনা করা হয়। এর জন্য এটা হয়তো বা অনেকের যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যে যারা ছেলেমেয়েরা আছেন, যারা পড়াশোনা করছেন, ওদের পড়াশোনাতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য এসব করা হচ্ছে। আপনাদের যে কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে 12 তারিখ, কোন কোন জায়গায় হবে? এটা আমরা একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, আমাদের টিআইএসএফ থেকে একটা ডাকা হলো, তবু আমাদের সাথে এখানে থাকবেন ওয়াইটিএফ থাকবে, টিডাব্লিউএফ থাকবে, আমাদের ত্রিপুরার মতো যতগুলো উইংস আছে ওখান থেকে সবাইকে মিলে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওইটা আবার কালকে মিটিং করা হবে, তোর জায়গাটা ঠিক করা হবে আর আপনাদের আবার জানিয়ে দেবে। Ultimately, what decision you have taken? Actually, we all know that yesterday also I took to the Northeast Live that we already said that we call for the indefinite strike, but there is a little bit change out there. Now we just gonna block the road blockage for indefinite because road and railway is the lifeline for any of every state. So if it stop, then what general people
will suffer for their daily needs, who will not get petrol, will not get their foods, because in our Tripura there is not enough food. We all supply from the outside, so it will be effect to everyone. So it must take care of the government of the state. So that's it. It will be a strike or a road blockade only? We'll call for now indefinite road blockade. Indefinite road. Yes. Rail will also be. Rail will. So ultimately, did you again try to contact the state government or only the board you have contact? What is the latest development? We several times we contact with the board and the state government also. Now it's enough for us. Now we can't control more. We need to block the road because this is the only way how they want to listen the state government. Before also in Kuwait, some students got beaten up, but we went to the police station, we went to the BJP party leaders, we talked because we want settlement, but they never wants all those. So that's why when we blocked the road, then at that time DM came, SP came, and then they got arrested, the culprits got arrested. That's the way, the culture of Tripura, we can say like. Are you giving any appeal or are you going to hear to the board or you want to speak directly to the government? No, now we don't want to talk with the board because we several times we went to the board president. Now we directly talk with the CM and then we need ultimate solution. We know there is an education policy 2020. It says like that. NEP, new education. Yeah. It says like that every state can start their primary education from their regional language, but here though it's no, and there is article number 19 also is there, freedom of speech and expression, violation of all those rules and regulations in Tripura. So that's why we are calling for indefinite road blockage from today. Not from today, sorry, 12. So, sir, what do you think? What is the reason behind? Because there was a solution, everything was settled. Now, all of a sudden, why a U-turn from the board president? What you believe? What is the reason? What may be the reason behind? I don't know actually what may be the reason, but we know that there is a political reason behind all this, because we saw he already spoke to the news reporters and then social media persons that he also agreed like that. Okay, it's okay. We'll go for this one regional language, Roman language, and Bengali also. But now he told me like that I am helpless. I can't do anything. So we know that what's going on. So we can see directly also. If the president say he is helpless, yes, should he remain in his post? Do you think he should continue in this post when he say he is helpless? Yeah. If he says like that he's not maybe remain in his post, it must be transferred from his post, because it's very shameful word what he used, that he's helpless. You want his resignation? Yeah. You want his resignation. And the chief minister, are you trying to people trying to contact the chief minister, or are you trying to give a message that they should contact? We'll not go to anyone now because we tried many more times. We want to settle all the things very lightly, but they don't want to listen us. So that's why we don't go now. They must come to us. We'll not go. You won't. No. আপনাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ফর ককবরকের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং আমাদের ভালোবাসা, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা আজকে এসেছেন এখানে। আপনারা জানেন যে বিগত 46 বছর ধরে যখন থেকে ককবরককে ত্রিপুরার স্টেট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, সেদিন থেকে ককবরকের পড়াশোনাও শুরু হয়েছিল। এরপরে ধীরে ধীরে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে সেটা ভাষা বিষয় হিসেবে সেটা অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর 12 এখন তো গ্রাজুয়েশন কোর্সে পড়ানো হচ্ছে, MA তে পড়ানো হচ্ছে, পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে। এবং
2 বছর হলো সেটা পিএইচডি প্রোগ্রামে ঢুকে গেছে। তো এর পেছনে ত্রিপুরার ককবরক ভাষীদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পরিণতি আমরা বলতে পারবো, দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল। কিন্তু এত দূর পথ চলার পরেও সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের সমাধান কিন্তু আজও হয়নি। ভাষা যদি একটা গাড়ি হয়ে থাকে, তাহলে হরফ হচ্ছে চাকা ছাড়া একটা গাড়ি যেরকম চলতে পারে না, একটা ভাষা হরফ ছাড়া সেটাকে লেখা যায়। তো লেখ্যরূপে উত্তরণের জন্য ককবরকের কি হরফের কোন হরফ চাই সেটা নিয়ে বিতর্ক অনেকদিন হয়েছে। আমি একটু পিছনের দিকে গিয়েও কিছু কথা বলতে চাই। বাংলা হরফে ককবরক লেখালেখি শুরু হয়েছে আজকে 126 বছর পরে, 126 ইয়ার্স। এবং রোমান হরফে ককবরক লেখা শুরু হয়েছে এরও আগে থেকে, যদিও ককবরক ভাষাভাষীর গ্রুপ নয়, ইংরেজরা এটা লেখালেখি করেছে। সেটা 1836 সাল থেকে লেখালেখি ওরা শুরু করেছে, রেকর্ডে দেখা গেল। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে ককবরক ভাষার চর্চা, সেটা বলতে দ্বিধা নেই, সেটা বাংলা দিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে যখন আমরা বুঝলাম যে বাংলা হরফ ককবরকের যে কিছু নিজস্ব রূপতাত্ত্বিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক তার যে বিশিষ্টতা রয়েছে, সেগুলো প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এবং সেখান থেকেই কিন্তু বিকল্প খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। এরপরেই রোমান লিপির কথা মনে আসে, এবং রোমান লিপির কথা মনে আসার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো রোমান স্ক্রিপ্টের তার যে ফ্লেক্সিবিলিটি। কারণ রোমান স্ক্রিপ্টের কোনো মা বাবা নেই। রোমান স্ক্রিপ্ট যারা আবিষ্কার করেছিল এবং যারা ওটাকে ব্যবহার করা শুরু করেছিল, তারা এই ধরাধামে আর কেউ নেই। সারা পৃথিবীতে 137টা মেজর ল্যাঙ্গুয়েজেস তারা রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ করে, এবং রোমান স্ক্রিপ্টটাকে একটু অদল বদল করে তাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে, আমরাও ঠিক তাই করেছি। কিন্তু ত্রিপুরাতে দেখা গেছে, ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তারপরে SCERT, তারপরে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, এরা কি এক অজানা কারণে ককবরকের উপরে জোর জবরদস্তি করে বাংলা হরফ চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এবং অনেক সময় তারা করে কি, রোমান স্ক্রিপ্ট কেউ যদি লিখতে চায় তার উপর বাধার সৃষ্টি করে। তো আমরা সরকারের কাছে এই আবেদন রাখি, এবং সংশ্লিষ্ট সকল যে ডিপার্টমেন্ট যেগুলো আছে তাদের কাছেও আমাদের আবেদন যে অনেক হয়েছে, লিপি নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ক্ষমতা, সেটা একমাত্র সেই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোকেদের উপরেই বর্তায়। দে আর দ্য অনলি স্টেক হোল্ডার। এবং সেই কারণেই বলছি, আমরা গতবার থেকে খুব জোরদার আন্দোলন শুরু করেছিলাম এই কারণে যে গতবার থেকেই আমরা জানতাম যে CBSE-তে ককবরক এজ এ ভার্নাকুলার সেটা ইনক্লুডেড হয়েছে, এবং আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, এবং যে স্কুল যেগুলো TBC-তে ছিল, কারণ TBC থেকেও তো 125টা স্কুল বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে সেটা CBSE-তে গেছে। তো সেসব স্কুলের ছাত্ররাও তারা খুব খুশি হয়ে এবার যখন নিজেদের
সাবজেক্টগুলো রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পেল, ওরা ককবরককে চুজ করে নিয়েছে। ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ছেলেমেয়েরা আছে তারা তো ক্লাস 1 থেকেই বাংলা হরফের সঙ্গে পরিচিত নয়, যার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম বোথ টু দ্য সিবিএসই অথরিটি অ্যাজ ওয়েল এজ টু দ্য টিবিএসই অথরিটি যে আপনারা পরীক্ষা পত্র যখন আপনারা ছাপাবেন, প্রশ্নপত্র যখন ছাপাবেন, সেই প্রশ্নপত্র যেন বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টেও ছাপানো হয়। এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলে হয় না। আপনারা জানেন যে এই 125টা স্কুল যেটা টিবিএসই থেকে সিবিএসই গেছিল, এবং সিবিএসই থেকে যখন নোটিফিকেশন এলো যে সমস্ত প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র কিন্তু ইংরেজিতে হবে এজ পার নোটস, কারণ সিবিএসই ইংরেজি মাধ্যমের বোর্ড, তখন কিন্তু ত্রিপুরায় অভিভাবক মহলের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরাও খুব আতান্তরে পড়ে গিয়েছিল, এবং এটা আপনাদেরও জানা আছে। সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসটা শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জিনিসটা ওনাদের গোচরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরপরে 8-10 দিনের মাথায় কিন্তু সেই প্রবলেমটা সলভ করা হয়। কি করে? সিবিএসই কে যে করেই হোক বুঝিয়ে বলা হলো যেহেতু আমাদের এখানে এতগুলো স্কুল বাংলা মিডিয়াম থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে ট্রান্সফার হয়েছে, সুতরাং ওদের পক্ষে 1 বছরের মধ্যে ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র বোঝা এবং তার উত্তর লেখাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। অ্যান্ড সিবিএসই হ্যাজ এগ্রিড, এবং সিবিএসই বলেছে, এবং সিবিএসইর কথার প্রতিধ্বনি করে ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন চাঁদনী চান্দনা যিনি ছিলেন সেই সময়ে, ওনার তরফ থেকে একটা সার্কুলার বের করা হয়েছিল যেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে আগামী 3 বছর ত্রিপুরাতে অনলি ফর দ্য স্টেট অফ ত্রিপুরা সিবিএসই পরিচালিত, সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত যে পরীক্ষাগুলো হবে ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য আগামী 3 বছর সেটা দ্বিভাষী হবে। মানে বাংলা ভাষা প্রশ্নপত্র হবে, উত্তরপত্র লেখা যাবে, ইংরেজিতেও প্রশ্নপত্র হবে, কেউ যদি চায় লিখতে পারে। তো এখানে একটা প্রশ্ন, একটা অংশের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যদি দ্বিভাষিক ব্যবস্থা যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে নিয়ে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেটা করতে পারে, চালু করতে পারে ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে, তাহলে বড় ভাষী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আমরা তো দাবি করেছিলাম দ্বিলিপি, বাই স্ক্রিপ্ট, নট bilingual. If bilingual system can be allowed for 3 years by CBSE, why not bi-script system can be allowed? এর উত্তর কে দেবে? কেন এই দ্বিচারিতা? আমরা সদুত্তর চাই। এরপরে সাম্প্রতিক যে ঘটনা, হঠাৎ করে 29 তারিখ টিবিএসির প্রেসিডেন্ট ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী পত্রিকায় খবর বেরোল যে 29 তারিখ উনি 8টা ডিস্ট্রিক্টের সবাই যতজন পরীক্ষা কেন্দ্রে যারা ভারপ্রাপ্ত আছেন তাদেরকে নিয়ে বসেছেন এবং ওনাদেরকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে বলেছেন যে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা কোনো উত্তরপত্র যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের প্রতি অ্যাকশন নেওয়া হবে। এরপরে আরো লেখা রয়েছে সেই পত্রিকায়, উনি নাকি এটাও বলেছেন যে কোনো ছাত্র সে যদি বাংলা হরফে না লিখে রোমান হরফে যদি লিখে উত্তরপত্র তার নামে যাতে এফআইআর করা হয়। এটা কি ধরনের? এটা কি সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো একজন
টিবিএসির মতো দায়িত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্টের পদে বসে এইভাবে ছাত্রদের হুমকি ধমকি দিতে পারে? এটা কি কাম্য? এরপরে সারা ত্রিপুরায় এটা একটা রিপার্কেশন হলো। ছাত্র সংগঠন যতগুলো আছে তারা সবাই গেল, কথা বলল, এবং ঘরের ছেলেমেয়েরা যখন বিপদে পড়ি, অভিভাবক তো এগিয়ে আসতে, আমরা অভিভাবক থেকে গেছি। আমরা বললাম যে স্যার এটা তো হয় না, আপনি কি করে বলেন এটা? আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই লিপি বিতর্ক তো আজকের নয়, এটা অনেক দিনের পুরনো বিতর্ক, এবং সেই লিপি বিতর্কের সমাধান করতে দুটো কমিশন হয়েছিল। একটা হয়েছিল শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, আর একটা হয়েছিল পবিত্র সরকার কমিশন। 1990-তে হয়েছিল শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, যে কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে ককবরক ভাষাভাষীর লোক, যেহেতু তারা বেশিরভাগ লোক রোমান স্ক্রিপ্ট চায়, এবং ককবরক ভাষার রূপতাত্ত্বিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক যে নেচার, সেটা একমাত্র রোমান স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভবপর। এর জন্য রোমান স্ক্রিপ্টকে ককবরক ভাষার হরফ হিসেবে, মান্য হরফ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, সেটা উনি বলেছেন। এর 14 বছর পর, ইন দ্য ইয়ার 2004, পেশ করা হলো তৎকালীন সরকারের কাছে। তখন ছিলেন বামফ্রন্ট সরকার, 2018 অব্দি বামফ্রন্ট সরকার ছিল। কিন্তু এই 14 বছর আজকে যারা মেকি কান্না করছেন, মায়া কান্না, কুমির গম্ভীরাস্ত্র যারা বর্ষণ করছেন, তাদের কাছেও প্রশ্ন, হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ফর দ্যাট লাস্ট 14 ইয়ার্স। 14 ইয়ার্স, এটা তো এক যুগের বেশি, 2 বছর বেশি, 12 বছরে এক যুগ। তো রিপোর্ট পাওয়ার পরেও আপনারা 14 বছর কি করতে বসেছেন? আপনারা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতেন, কিন্তু করে। তখন প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে যে সরকার কেন ককবরক ভাষীদের প্রতি এ ধরনের আচরণ করছে? কারণ সমস্ত ককবরক ভাষাভাষীরা চাইছে একটা জিনিস, কিন্তু চাপিয়ে দিচ্ছে আর একটা জিনিস। এরপরে এলো আইপিএফটি এবং বিজেপির জোট সরকার। প্রথম 5 বছর ভানাই পানাই করে গেল, কিন্তু নতুন এই দ্বিতীয়বার যখন এলো, আমরা তো প্রথম বছর যেদিন জোট সরকার এলো তখন থেকে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি যে এটার সমাধান হোক। আজ কাল করে করে 6টা বছর চলে গেল। 7 বছরের মাথায় একটা রূপ দেখা গেল। গতবার যখন টিবিএসসি 12-এর পরীক্ষা চলছিল, 3টে স্কুলে ছাত্রদেরকে বাধা দেওয়া হলো যে তোমরা রোমান স্ক্রিপ্টে উত্তরপত্র লিখতে পারবে। এই 3টে স্কুল ছিল অম্পিনগর হাই স্কুল, চম্পানগর হাই স্কুল, আর ছিল বরকাটা হাই স্কুল। এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনারা কেন এই বাধা দিয়েছেন? বললো আমাদের বাধা দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে, মৌখিক নির্দেশ, টেলিফোনিক নির্দেশ এসেছে ফ্রম দ্য অফিস অফ দ্য টিবিএসসি। তখন আমরা বললাম যে আপনারা কি মৌখিক নির্দেশে কাজ করবেন? মৌখিক নির্দেশে কি চলে সরকারি কাজ করবো? টিবিএসসির যদি এতই ইচ্ছা হয় যে ককবরক ভাষার পরীক্ষা শুধুমাত্র বাংলা হরফে লেখার, প্রশ্নপত্র লেখার জন্য, তাহলে হোয়াই ডু নট দে ইস্যু আর রিটেন নোটিস? রিটেন সার্কুলার ইস্যু করছে না কেন? হোয়াই? আপনারা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কিছুই করবেন না, নোটিফিকেশন কিছুই করবেন না, সব মুখে মারিতম জগৎ করবেন, এটা তো মানা যায় না।
ত্রিপুরায় 13-14 লক্ষ ককবরক ভাষাভাষী লোক আছেন যারা ব্যবহার করেন ককবরক ভাষাটাকে। ককবরক ভাষাটাকে ব্যবহার করে ত্রিপুরার বাইরে বাংলাদেশেও ককবরক ভাষাভাষী আছেন প্রায় 3 লক্ষের মতো। আসামে লাখখানেকের মতো ককবরক ভাষাভাষী আছে। তো এত বড় একটা জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা, সেটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার সরকার পায় কোথায়? তো এসব ব্যাপার নিয়ে আমরা অনেকবার আবেদন, নিবেদন, আলাপ আলোচনা এসব করে এটার একটা সুরাহা করার চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম বোর্ড প্রেসিডেন্ট ডক্টর ধনঞ্জয় গম চৌধুরী উনি প্রথম দিন বলছেন যে কোনো মতেই রোমান স্ক্রিপ্ট এলাও করা হবে। এরপর 2 দিন পরে বললেন যে হ্যাঁ, রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দুটো স্ক্রিপ্টেই উত্তরপত্র লেখা যাবে। এর 2 দিন পরে আবার বললেন যে না, লেখা যাবে না। এই যে এইভাবে পরীক্ষার ঠিক আগ মুহূর্তে উনি ঘন ঘন ওনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে, ঘন ঘন ওনার বক্তব্য পাল্টে যাচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন একটা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে উনার কি অধিকার আছে যে এতগুলো ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনমিনি খেলা? কারণ ছাত্র ছাত্রীরাও তো একটা মুশকিলে পড়ে যাচ্ছে, তারা একটা মানসিক সংকটে পড়ে যাচ্ছে। কারণ তাদের কাছে তো ইনফরমেশন যাচ্ছে যে ককবরক ভাষার পরীক্ষাটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, আবার কিছুক্ষণ পরেই ইনফরমেশন চলে যাচ্ছে যে না, বাংলাতে লিখতে হবে। তো এদের উপরে যে এই যে একটা মানসিক পীড়ন চলছে, এর জন্য কে দায়ী থাকবে? এবং শুধু তা না, এর একটা অন্য ধরনের প্রভাবও পড়বে। আপনারা জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্য, এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরে শান্তিতে, খুব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আছি। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় যে সিবিএসই প্রেসিডেন্টের এই ধরনের কর্মকাণ্ড ত্রিপুরায় বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের যে বাতাবরণ আছে, সেই বাতাবরণে কিন্তু একটা কালো ধোঁয়ার একটা পরিবেশ উনি তৈরি করছে। এটাকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। আমাদের আবেদন থাকবে সরকারের কাছে, অর্গানাইজেশন নিয়ে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ফর ককবরক তৈরি হয়েছে এবং আজকে আমাদের মিটিংয়ে এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী 12 তারিখ থেকে টিবিএসি প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন 10 তারিখ অব্দি অপেক্ষা করব। আমরা 10 তারিখ না, আমরা 11 তারিখ অব্দি অপেক্ষা করছি এবং 11 তারিখের মধ্যে যদি কোন ধরনের পজিটিভ ফিলার যদি না আসে, আমাদের দাবির সপক্ষে যদি কোনো ফিলার যদি না আসে, 12 তারিখ থেকে সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন হবে এবং আন্দোলনের রূপ কি হবে সেটা আমরা এখনো ঠিক করিনি। আজকাল পরশু 3 দিন সময় আছে আমাদের হাতে, আমরা আন্দোলনের স্বরূপটা কি হবে সেটা তখন বলব। প্রশ্নপত্র যেন বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি ককবরক স্ক্রিপ্টে ছাপানো হয়। প্রথম দাবি হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট,
বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়, বোথ ফর সিবিএসই অ্যান্ড ডিবিএসই। এটা হলো প্রথম। দ্বিতীয় দাবি হল যে এসসিইআরটি এবং ডাইরেক্টর অফ ককবরক এন্ড আদার মাইনরিটিজ ল্যাঙ্গুয়েজেস থেকে ককবরক ভাষার উপরে যে টেক্সট বইগুলো ছাপানো হয় সেইগুলোও যেন বাংলা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টেও ছাপানো হয়। এটা হচ্ছে আমাদের 2 নম্বর দাবি। 3 নম্বর দাবি হচ্ছে, একটু পরে আসবে, সেটা হচ্ছে যে ভাষা যে লিখিত রূপে যখন উত্তরণ হয় তখন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের একটা প্রশ্ন আসে, এবং সেসব কাজগুলো করার জন্য আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে ককবরক একাডেমি তৈরি করা হবে। এটা পার্মানেন্ট একটা সেটআপ, যারা এই ভাষার উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করার জন্য এই ধরনের উপযুক্ত লোকজন নিয়ে একটা ককবরক একাডেমি তৈরি করা হবে। थांनाय 29 जानुवारि कायसा टिबिएसनि मिटिंगआव आमाहायके 8 डिस्ट्रिक्टनि जे एग्जाम सेन्टर दंबानि आ जागानि इनचार्ज दंना माके इंस्ट्रक्शन रो नि जे कक आवायिंगै दंबानि आ जागाव तुमुनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन आंसर केन एफियर नाय अब बाहायके नुचों बो बाहाय सिचुएशन नुनो बलाखना हामबाय रोमान स्क्रिप्ट ना तो ये परीक्षा रेखायनो आंबो किसा सोशल मीडिया नुखा तबे गवर्नमेंट बाबे कोनो सार्कुलेशन लाइक आमाहाय कोनो मेमोरेंडाम बा मते एटा सरकार ऑफिशियली नोटिफिकेशन गेजेट नोटिफिकेशन जारी खायजक दलाय मायाबा ऐसा जों लीगल प्रोफेशन तो जों लीगल कोनो मा सानाय एंकाय आरो जे साइट माबा बिनि बॉयज बांखाया को बिनि जे बायथां बॉयस कोनो একটা টিভি চ্যানেলে বিশিংকিপান খানায়াকো শুধু প্রতিবাদে কলাম সিমি আবনো 31 এগো সাকানি সুনসমানকা আবতো যদিন অমাহাইকা সাইতাম হাকাই পৃথিবীনি ইতিহাস অমাহাই বাংলাকে হটকারিতা বা হিটলার জারি অমাহাই পৃথিবীও তঙ্গো নাং খানায় আশা খায়তা তাই অমো উমতমানি তারা যারা চিনি ত্রিপুরাসা সরকারি মুঠন বেসরকারি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আর মাধ্যমিক যারা পরীক্ষার নাই বা 12 নাই বরং পক্ষে অবকাশা লাইনতি কোয়েকশনেবল মতাবক যদি গভর্নমেন্ট অবন ডকুমেন্ট বা যদি বরক সাকলাই কাঙ্কা যে কোনো गवर्नमेंट सार्कुलर खायनां सकां जेकुनो आइन बा जेकुनो रुल्स गवर्नमेंट आबनो खायनां गाकाय पब्लिकेशन माखायबो बा नोटिफिकेशन जारी माखायनाय जे त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन नि प्रेसिडेंट इंगै बॉस सिग्नेटरी इंगै बमा सानाय जरा त्रिपुरा बोर्ड ऑफ परीक्षा रेनाय बरक कंपलसरी बांग्ला मानाय आरो हायते अदर्स लैंग्वेज के मारिग्लाक इनि बाबा एका सर्कुलेशन रिजल्ट हाकायतो आ कौरक ब तायर 3 months बनका 6 months अपन खाली हाकाय ब आमा हाय कौरक साइतो जदि अकक सामान प्रूफ बेखांका एफआईआर खायमान बिनबिरदे ब जिस कतनफ्रा प्रधानमंत्री उनथुला राहुल गांधी कायसा चिरासरित इंडियानि कायसा फेमास परिबानी फैमिली परिबानी बसे साजा ताजा माने बोले से मेजा सुप्रीम कोर्ट थांगा छिरले मानो सुनलो सेमामले नै ताबो अदनो बे गन चौधरी नि अगेंस्ट जदिनो माहिके बो तथ्य प्रमाण लीगली मान तो खांकाय इनका बो एफआईआर खाजन बिन बिरोदे अमो तो व्यक्तिगत बिनि बट बोर्ड निसि मेंबर बोर्ड निसि प्रेसिडेंट बो तो अमो कैसा हमरा बांगाली सभापति एबला बो जातिगत भाषागत फाय और विभेद खायनि बिना तो सांप्रदायिक सुरसुरी इनका बिना कैसा देशद्रोही आईन लागू गई विरोधी एफआईआर खायमानो राष्ट्रद्रोही बहुत कैसा स्टूडेंट हजार स्टूडेंट रकनी जेटा परीक्षा गाना फायो तामं थानाय बोल 6 मास सिगां जुदि सार्कुलार जागायफ्लायो
tongma tongka bo sai bo mosan komun kai tabuk bono bo ang sarama ka bini tabuk boro phetnai tabuk kisa pressure ma kai chin boro dongka sab samay na ama ke mentality thumine ka ti prasarama painani bakun baparia thunga bakun baparia अब हैन संगु फेका रासो तिखने लिदा नंगा का सब समय न फ्लेक्सिबल ओंखाय ताबु 2000 अतुल देबरमा बचे खरक्ष छमती पूरा हेडमास्टर दावताम बुद्धनि दुमासरनि पकुतिसानि बर्न टू मेंबर फाय लैंग्वेज नीति रेखा आ समयन्ता नेगेटिव निमान आंगाबनो एक्सपेक्टेड आं न्यूज मेरे सागाबले आ समय बर्न बिरुदि खालायका किसु स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन ताबो टीएसएम लिडार सानथाकान बसम समादमा मासमसं सिनु साकायत बरक जाजे फांगानो टीएसएफ आगि जेबेबे जों चिनि जरगो जों जे सकटाम नखाय ताबो क्रैयाबो नामे मात्र सिमिसि आयाराम गायाराम ते केसा तिब्रा मथारावनि कैसा खायदा खायतो कैसा सिक्ला सकबिनो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि अमहनि रामबै कैसा तिब्रा सारनो बिब्रांति टीआईएसएफ खायरुका गया थांसा इबो मंगो एकसराग रुखारो ओंखाय ओ रॉयल फैमिली फेका प्रोडक्ट जे सामान काबन सय दा प्रोडक्ट आ गणतन्त्र तक बराजन समाज इलीगल बिनि बिरुद्ध ताके फाइल फेका बताबो बबो आव बकोनो जे सिग्नेचर महाराजा प्रोडक्ट किसु डेभलपमेंट बसैरि मिया बैखा नाता ब प्रोडक्ट साजें प्रोडक्ट ब नेतृत्व वे तामंगे तिनि आंचलिक पार्टी मुभमेंट खायमानाय रनो नष्ट क्लाय थामसान सवै ताबो बमा के थुंथुं बरनो और पाजिन टंगा का कोलकाता 3 मास तंगियो शिलंग 3 मास तंगियो एक दिन टंगा का और 15 दिन तंग 20 दिन तंगियो बजति प्रसा हमदो साम बाबिन बावरा को टनि कयटा व्यवसाय नुका आंकाय नुकमले और व्यवसाय वाणिज्य बिनि जेउ काले बारे ने हमक समंग जतन वानसेस रिजागले बति प्रमोथनि तिनि जरा खाने सातुन कोबुल तंगाय सातुन आनो सापुरो आं बखनाजाक बो मालामचो निबास दानानि आटा खाली अंक तमारो जागाना फिरे टेनिस को डॉक्टर नहरै भारती प्रसारण कबां मा हस्ताव थांगै कम्पिसा भारती प्रसारण बिसना खेंरं सामारक अति प्रमोथा क्षमता फाइसनि बा इलेक्शन मास कांरक बिसुक जे फॉल्स एश्योरेंस लाइक प्रसारण इनका ताउखानो राजानो हाकांगानो आनि बिरुदने अभियोग आं साइन थानाय किन्तु कारण आं 3 राजन इतिहास सिजु बुफा त्रिविक्रम एमपी 3 बार इलेक्टेड जाक बांग्लादेश समाज फाइटेन कक समाक्रै बने बरक अग्रक समाया बरक बति प्रासने राजान सालाय तंखला तंबा पृथ्वीनि गय इतिहासना प्रमाणित फाइटुन आंगा लेंखाय ताय कोन दिन कब सागला आं बं बिरुदे बसागला थेसेबानो आं बरनो तो तुहाय आं बरनि उनको अंका बसि बुटुंग तंनाय आं बं कलावो आं बं बंगाराव आराय बस तंखा आंगा लैंग्वेज टीचर मा सागनखाय और ताबो लैंग्वेज टीचर दाय दरन तो मेन कारण तो राजान बागैसे आगे राजानि प्रशासन कक बरबाय कोनो प्रशासन क्षमता वो अर्डर सार्कलसिम ग्रै आगे राजा नंकर जरा बर तासे 500 बছর आगे बता माइख्लायनखाय उनको बायख्लायो देरनागरिक बाय उनका 1862 हलाय हतेखाय बांग्ला भाषा ख्लायखे उनका बा नि राज परिवार आगता तनायरो थां मणिपुरी इम्फल तनायरो थांला मणिपुरी भाषा मामान सुनिला मेघालय शिलंग तनाय खासिदो थांसिनला दं भाषा पपका सुनायला आसामिस दिसबो तनाय आसामिस रनो सुनायला बर आसामिस भाषा पपका थांनाय बिहारी दं इनको तनाय रनो दं केपेजो तनाय दं बिहारी भाषा पपका सुनिनादि माराठार महाराष्ट्र थांगै बंग कैपिटल तंगमाने बंग राजा तंगमा जखांखान सुनिनायला बंग निजिस भाषा कोलाहपुरी राजा हमग राजा बंगारो परापक भाषा राजा रखोजेब्ले बेटिक्रम तांबा त्रिपुरा हरने देबनो बिचारेंगु हरने देबनो सैमा ठीक दङ अ राजा र और बुई पुत्रया बराया yang फाइसे जजाति वंश अंका तिनि जे महाभारत केंजा बाक्सा भाषा प्राउड हेकक साइतुं जों क्षत्रिय समाज क्षत्रिय तो एसटी क्राइम्स खेमिया कारण भारत संविधान सिप्र क्षत्रिय न एसटी खबजायब्ला अंका नोंसिनि जदों त्रिपुरासर क्षत्रिय सारखाय नोंसिनि एसटी काटा बुंखनि कारण सामजा माने केंकर बगै सिंगो सुद्र दंनाय बगै बयसन बे फसिंगिया
ST reservation no ST rok ke ST rok reservation khaima kai bo Jharkhand ya Hindustani da korong bagai sipayo sianu yang bu ngata Tripura wa agotla tonga tirai koto sawo angkai ka mutri puru kai sungnuka watui phai puru age ani jethi ba koyo kai yongri no ang yongri bichu masa sawo no pe khasilang lia makra nok tang ma hai bina kona wani watang khram ma khasi wi lokang o yongri ke tamo makra nok tang ma hai tam sa mangkai watui phai puru sing makra rok basaram sapun watui mangga phako bufang berek to thangai besar kejang ka phangkai sawo watui thakai nok tang watui thakai nok tai pogoi thang ka Tripura saba amakrai bakasi sun sung sawang ro Tripura sara sun makrai bakasi ku ika taro mani screen asuk ini Dr. Atul Debarma bane aga gorang shu samajo doctor maja ka asomaya কোন রকম পি ডিভিশন পাস ni science ngkai ba borota doctor ngka bihik ba doctor ngka kai tini dilirona phaimang ka ngka ba tabu borota mo wanji ni dalal gir khaina sapta tampang sago awa kisum khogo hisano boro ba dalal gir khaina tabu kaisa language ni chairman ha mogni boro ba tabu bata mane gari mane pau ko tampang ba Tripura saram thunang kai Tripura sama Sobai so khaima hai thun pun tampang ba ngai tabu TSU borota bortong ngkai TSU ro to borok samrang kai CPM ni kaisa branch KSF Tripura motha thikai thinai khakla tongai rok benhanga ngka borlotan yo monoti borok strong ko khaika bo borok clarify na kha nangka loglo shika mantri telefon khaima bla je 29 তারিখ মতো চিংখানা মানে এডুকেশন মিনিস্টার সব তামাবতী এফআইআর আবার তামবতী কক অমকি ত্রিপুরা গণতন্ত্র না হিটলার রা শাসন খান ফেকে শুনমানলে শুনমাই করি খাবলে কিরিজাবলে সিনা করিবলে অরিজন দেবা তিনিও সিনা করিয়া আনসার আমাক প্রচুর আনো জায়গা কথা কাছে দেখা ফেউ স্যার ও দাদা আপনার কথা আমি শুনেছি সবসময় শুনি খারাপ কিছু আসেনি ভালো কিছু আসেনি তো বিচার করে দেখেন সালা তাম কিনে বাংবো না Masih China sini rute tau kana bagai ambulan sun bagai na Anchali party den khanai rodur jokhon phaika Tripura motha khana hoi asamai bonang sansaka hari chung chini hau bisar sene nango sara pithibir chung bisar no andolon khanai sok andolon khanai awasi biang dalal boroni jare kaisa bo ko phaima hai kai broker ro phaima hai kai phayei IPAT no nosto khaina bagai si bani asol bani team no pula udeso IPAT enchi indolo arongkha soy ekdom CPM na hamdagya Congress na hamdagya BJP na hamdaya at boro aro juktongga aglong khai tongka engka somoyo ablo nosto khai dapse angtayo koksa roman scripture sampai engka masa nang Tripura sane bagai morega korka jaiga hin sanai boromai salida te bini dese jatabu saka proskalida tonarok paketam ngai buko te baksidak tong na samane buri ro khetam 8000 taka sala khetam buko hap tomai kha salita 13 jana MLA chirkhok dei thani rastar block khai ha পরীক্ষা ইয়েছে করোনা বুকা পুরো কে মানো আগে যখন ত্রিপুরা বুকুম বড় সিলাই ত্রিপুরা 10 পাহাড় মাস্টার খানা মখানের কাছে কোন অফিসে মাসে বেতন চাই তোমার কেন্দ্র চিনি বড় খাই নাঙ্গা প্রো ওয়াংসা গাড়ি সকলে বছর নেই অফিস ফাইয়া তো মাটং বা আর তো আমার সাজন দাও ত্রিপুরা আমার সাজন তোমার বাইকে রোমান স্ক্রিন নদে খাবলা তবে আং বাগিনো সাকা সিস্টেমে খানাঙ্গো আফরো এই যে অতুল দেববর্মা এই বিনটাই সহজে একটু যাবে সব অপর ন দশের হুকুম কখনো ছাত্র সংগঠন একটা শিক্ষা খায় না খায় তাই কেসাং খায় তার কক ব্রক রোমান স্ক্রিপ্ট টিম চিনি ব্যাংকার রিটায়ারমেন্ট চিনি বিকাশ বাবু সংরক বড় ত্রিপুরাও খায় খুব স্বনাম দন্য বড় নখায় সমাজত থাকায় চেয়ার কাহামকা বুপাই মারো जोंखायथ' खामफ्लाय फेसिलिटि गैया दा आबो हिंसा मा कौ गैया
Itu borok hai netarok ini borok hai buddhijibbi ini tini asumaya wasa asulai ke sasarok. Tangga sebapro Triprani je Roman script ni dabi ki conclusion nangkaba tang thui tongsa je kono isu no wasa nang hor musing kangka abno continue musing hanango. Mai phana nang song ka sogoi nai di wasa hor besar di kita tunglo kata sa besar di yo mai thog yang ngai gadi na movement khama system skrui angka ama ha movement to kono phari ba mutai sajo bob chinti prasa bana masa phari chin aro khobor ai abo kreibla ang language so baro ba khobor na boy samaya kita pono om mai thud bai agotla ara mai se tongai kalap tv na ye tong thok sa thokai tong lai ye o do phani samong khai na buma khanu jala ye sanon mana bai tong ase kik churei tabu je andolon khai dafा bai thine samani ta thine thai bena khasa आगे वो रखा तारा का रास माता तो गोहनी पौधा बिलो बास समय सारा उठा तक आंगे रखा मालिया सब माप से रखा क्या तो बाबा एमएलए कर ले आंबी सब लोग समय है नंगाती को माया कता सरिता आंगला मासा रखा को माया ता रखा मिया कोई को आंग मासा के को बथर माउ रे आंग कोई माजिया केंद्र आंग आसी संदांग रको जेंग दोला खाय वान दिरा बुजा बुजा सुका पुलिस केम थानाम थकलायसि आफु पाब्लिक फाइबो है आंग सेमा ब्लक बुजा माने ang asi sondango proses saya ko nabalok siko 14 years umyahne sing apro go jago selo dado gol taisa nipen chakarbati mukhyamantri naiyan sawai hoitan chasno hoitan o sing apro khorang ga khortam ang bu mo pokhen kata gai tabo oro manastiti tabo ko tabo opok khaisa ba ingla jaka sentiment di prasar me jali mani khai ang nai mani oros oro bukung ose bokra berano ya ho aing layo o makra wati peke besar mo saman okompa wati theke nok tamani tabu khai korga ur ang tabu sai mata kabul lagu abona to yana ani kono liability kre amti prasar jokon ang media norok peka ang saklayan saka o ti prasar usuru o language movement ka kip slapru ang saka language movement tansi NGO tenju tansi phasdi o hasini ha chini baruba hamane saka 1941 population lese places assembly sit dabi khlai korani gawa tabu kaisa thanai puru bo sajaka bedek rong sama sajali ano saka baki bedek ain pitin bedek saka so ang sasa ain pitin ekta botman sajin takai ain pitin botman khibe 7 tarik press club conferencing ka ain piting botoma rok ko ga botoma bo ang no bo thanga nang bo ga borok tabuk kanang ba subai de je bahake 80% sanman bo khamaya hanso maya kan no ba kheta sai ko advance tu ang samsagiri khaina bagai MLA ban sana bagai homok sana bagai anga ba khaina ka bang BJP thangi no election sekang tini minister Vikas Devarma Kena contoh, anak kau bersaka anak saka tara mana jekono jaga, asal sini sekarang ina sama kena contoh matok media kena naik lopo patal kano satu esok tadi tara sama patal naik, anak saka bela, Tebo sebelum saya manu, sini MP bano kau baring kata, event dalam foto mati atau buk kena contoh, event naga halagirin diga pajak, sini buku patal baik sini bahasa kobita, BJP kau cawun naik. Ang tintang ko kono sakaan dukhan angu tabuk jara BJP thanai asu nationalist borok rokse or oro rakha borok tahambuya haya tar mane singbo ja tongnai sili norok samia 1993 সমবত আঙ্গাবত বই মারুতুনাই অনিল বিশ্বাস আপনি কাছে পশ্চিমবঙ্গ বসারিকা যে দার্জিলিংনি নেপালি রক বরক sa bagan khai ikon famous Nepal famous nei a kok these beno borong ni aroni MP masa CPM ni tako resign ni kabo orobo Anil বিশ্বাস bo apology masanka mane sani bagisan lebar kaiba angto anato sani bagisan lebar sana budible angtang pe nganso kacin borab dik mano maiya Kena kama taxes dra tipa soro tai edisio duita sidin kha vacancy abo tangai aptang khlakena
ini apa bangku bekok saya naik horak saya MLA tunggu bos sawo kalau tu dosi sonai Tripura mata sekat puan taka tin punya leader carali punya komiti kawi tam ortho tong ang saka boro pijus বিশ্বাস by advocate malanya pun hampa hui apa na annago boy tomle nunggu perita je boy founder Tripura State Party ni bose undertaking it away Tripura Mother Party ni by busawi MLA engjak bahai ke bo aw aje Tripura Mother Party re sara samam pro bung sikre o da somnon songrok da dine songrok da sidam song bongno bahai ka rap dike pro asul tong kangwano bongno bo boro je busaje asunti gereng oborno bo boys lang bai ka brang bai kangwano bongno ang nijibaro manjaga nukas raisre ang topono borno kra song kini ke tangi sagangkai tagi faita lamkha aliburi neta seble ha sai tongo seng produk di muti tongo seng muti suku seng muti khayo nganor aliburi neta dokan be khai cerita ang apur mangka boro tamsa council sebai naik bro sebai da mangka kasya parliamentary law edisi to law sekre boro to thangpai bekha boro to thansa nang baikai Tripura State Party ni nomination by sebai phayo bono boys ka khane ba ko khane legal action nana bagai nang thang ba thangme able nini je asro da tawa dujan thang ka cha sulo jana elected basis INPT ni kuni ko chodo jana chodo ni atas da hong se ko matang ka 15 nikai nang tebo boko gila nang TSP additional whole khemana nai salai to anga pro khnawe khub imang salaka ai pon ang tinta ni sakangkai saksano sigi to ang PCS office anjak ang Shillong pori phajak ang America pori phajar hon sawoi do phanon tai lama ta pori yang sanangas ar jara sikla buddhijibo bobosni angka tiniori maniskini obmya tang ma koksa kai jotongoi tamani যখন রাজা টেম্পোটা নর রোমান স্ক্রিপ্টাং সকল আন্দোলন খাইমালিয়া নর যদি না সাহায্য কাতাং নর পার্টি সংগঠন আঙাই 6 মাস বিসিং ন পুতু ফেন্টং লাং তো 6 মাস বিসিং সাসি গাবলাং সেমান গাবলে যে গাড়ি ড্রাইভার খান মস্তারিং খামরা হামিয়া ম ফ্রি যেমন সীমা হয় না जों साइमानु जों दफानि बेगाइसारे फिसा फांसन जों खाइफेन र Tripura मथा किछु ग्रां साइका ग्राटा Tripura हापिं टीवी नि बिसिना आफर साइरबो 28 तारिख नभेम्बर 2021 समत दे 28 तारिख आन्थान सेफाइ दङ न ग्राटा Tripura बोनाइ पारपदे खाइ उनासे आनगो बखगरिखा बथान हुमकिरि फाइगा वाइनि फाइगा बेस kaham kok tabuka okra na nangka ble ta roman script tu ngomong thengjamang mungsaya teu thengjanai nini jaga NC Department revenue minister thaitangai tau gosiangano kathang to gabona angkai mangkhum bona angsi so deputy CM tanadi education A to Z অর্থাৎ প্রাইমারি সিমি হায়ার এডুকেশন অবন সিমিনার রাখাই দंदि একা বরনি অ্যালায়েন্স পুরো বরনি বকাইসা হংকা আপনি আইএনপি তিরনো দুইটা তিনটা সর ওই ঠিকরে বিজেপি রনো চারটা সর ওই তুমুং বসা কাঙ্কা 13 সর তান খুমু আপনার একটা ভাইটাল রাষ্ট্র দেখে মানখু আপনার আইএনপি তিন পর মাহিয়া আইপিএ তিনের কাকাইন সিসং গাবিন আলিজা তোমারা Enggak tahu sih ani payung ex minister IPF 3-4 bos kalau menteri kok kan angkai tak kabar rajan logo gitu isa legibility pai konggo kabupa tak ada nationalist oh 4 bos kor sosial nang play malia nang tay yakat pungya bapu nang to IPF ini menteri yakat phema bai to engkau ngiabli engkau menteri kiri kapur sipin to paham lagu MLA kiri sipin to paham bai kaham sau engkau CPM bapino CPM ro 93 সন দশরের মুখ্যমন্ত্রী ফেমানেস রামথাক জোট সরকার পয়সার আশা বল মাতো লাঠা করতে লাগে এনা লাইন পার মে দিতে হবে দিতে উপজাতিদের ছাত্র সুরক্ষার জন্য বনি ম্যানিফেস্টো হলো দশরের ক্ষমতা ফ্যাঁ করে মেন করে রেখা ও সিপিএম খানে রেখা হকবাস সিপিএম খাইব ঠকে Tripura লিডার Tripura থাকু বুঝে তা সারি
Bagai sabda nai. Tanjang sau. Taklai produk tanjang sawai. Bona raja bangsa ni jatuh bona paye. 70-80% di berasa tanjang kah. Ning tanjang tepa silbe takai. Tam kau abo jarawang kok sasenai. Engkang sau di pelan bagai tahun lang matang sanai. Narak और मन स्क्रीन बगे मूवमेंट फाइटा परमानेंट वाइस सेवन और कैबिनेट पर ऑप्शन तमले अमो पार्लियामेंट बिल थाना गेबले त्रिपुरा बोर्ड नि जते इनका पार्लियामेंट थाना यामो अमो त्रिपुरा असेंबली ओनो पास लायो त्रिपुरा नि असेंबली कैबिनेट पास लगे न जे कक बरो रोमान स्क्रिप्ट बाय अबकाय बुटो परीक्षा मारना जेहेतु त्रिपुरा न सेकेंड लैंग्वेज नि सिग्रिजा स्टेट गवर्नमेंट पॉसिबल केदुनि नि बरक सामाय खा खा प्रसप्ता हमस गय Sir Menteri MLA sana bagai simise, oh setelah siklar gure siklar na thang beng mahai sida bufar nungno bubuai dan nungno tikhok wale sina ini gan selai mahai nglai tong kai babai kan nang ko sinai ba nina asal jaga bor sapa sinai ba nina asal adhikari ba khala ini bai so bonci tong sina no agin sing phakya jaga jamil land revenue te ke ba serious krai movement krai Montang nanti sama na kerja borak tahu nang komen kesema. Nang sana montang nanti sudah kita angsa borak apa no wak bebas sobi dan mengkacau. Anak de komen kan, bono wak hata ribu wak bebas soang nang. Borak sudah kita sana ni borak montang ni kok angtam sekali montang go jacin tak kerja. Tamu bo tampai keban government property no. Engkau bos sawa agen elemen pajak ini elemen desa kan ini kagus tangan engkau tinno repeat mana polis baksa bor khatita abo origin nang sia aku haridan baca kau aku sih ya bo nengkau montang supreme kaitna au buma bufa sumber bayi nang kaham kari kangso buja suja kau sita satun ani bo akar lono bo elpas sia और सब एडवाइस अब तो है बहुत एडवाइस तक खचुन बुइनो खाइ खटान तक खचुन पर से फाइगा नुक जगह फैजां बाय आंकी क्रिबा क्रिया आं सजों बिना बगैबो क्रिलिया आं बुइनो बथाना बगैबो आंनि प्रस्तुति आं केवल बथान नायो आं वांथाव नासले इलिया आगे नासले मन आं सियांगे तक सेमका वांथाव ताव त्रिपुरा हो बनि यारन कै ब ताबो तबो फंकाय जाखायसो जों साबनो सेनारिनिया Topo phang bawa jaga angka share imam lunan, senaringnya kayak betul. Angka angsa teman tu sih neng, abang nak kayak belam Arifin bang senai sih maya. Selakahan produk macam itu anaya, engkau hengkang belah, sinema anaya kai. Foto tilai jangan dibeli dong po, produk ni foto motom sulai, jogan lah, dia ada satai saya besar. So bis tangkai posisi kai, sabis kai, apa sudah ada mana? Angsa ka free option, ang satai satai tiga bosau. Iya boni samsagiri kaya rang dalal kaya sana pakai bang nana iya tahu sih na NPT bottom up by bo satari ko borano saka mangal nai tumong borok ang day egmotin ya ka ang godin sikai ang nang website zora korosila pri sekarang bari no nang bangaro lo sangai presiden ko ka pati ni bide saka paridan dewan mana poti hari janam doa pri tahu ni komite ko thayang ko angka saya ko nangani mitinta parang tinggi ka pasangya nang jadi na wansan dalari wansan kiri tu hangka kalau tunggu tak tadi padi. Jentra mandin payah sikar jagan kono. Agut lapak kaya gelak bos mai butike cara butike tang payah saya. Tapi betul payah ni kan tu. Biplom saya emon cara jagan tabu unci kamu sah jagan tabu kisu untang mah pore nang nugano angsaga. Tata sawi titi prasat hoke nane. Emon din payah agut la sara payah nana. Cara de fungsi lima payah ukok saja tak pelari ketika siara supaya kaya siapa tingkano. Dah kan tak thokeri, angkor gente bang jadi sabda, ani isu no tiga copta kan berthari, rathari yang sirun, rathar kiri buta besar abagai menteri MLA sana abagai sekarang. Anyway, Singapore 50 kuti, sun justice nanya abagai mat nai ham. Rang boy implement, kaisa core committee khadi, chief secretary, maka sini the Supreme Court ni lawyer, national international court of fundamental rights challenge kan. Kesalahan kamu posai, kesalahan kamu India government. Bisa, gaji nalo tam-tam tuh, orang Musliman, dia ada Unisa yang misi itu, angkai general kebangsa cuma Musliman, badri woi, mugli badri di kangkai, sen badri ke mana kenapa?
Hindu one day give strong. But fuck is an hour to know. Baru সংবিধান কমিশন পাঁচশো জনের কার্যকরী ইউনিভার্সিটি একাত্তর নাসিমগরি বড় হানা জাগমান আমান দুঃখ নাই গেছে আমাকে তিনি তাবক যে রোমান স্ক্রিপ্ট আনি পরীক্ষা রেন হন আং আবরং তাই গলিয়া হাতি চিকন চিকন মন ন্যাশনাল ইস্যু ভাকা ন্যাশনাল ইস্যু হাবা ইনি রাজা কগ্র মাইয়া কগ্র কত দাবি কেন এই বেন চিন 19টা দফা আছে তোমার সাকুমার বসিয়া দালমর বসিয়া গারুর বসিয়া গোবাং বসিয়া বড় রোমান স্ক্রিপ্ট নি বড় মিটিং দেখাইকেবা Borok itu niscaya doa baik pada sing tado kau borok baik rumah istri kainan kapur bagus sih bersih, supaya naik borok supaya nak polisi. Nasa kere, oh edisan masuk. Baik jago, ang kau nang suka masuk. Sengki kasar faidi, ani sasan, movement kainan kapur polisi plan. Awan bisingo, kaya buat di prasat takoi, isu kaitu harian teman lobby tifano. Monte MLA sosial masuk akai, tentang beli yang orang Parti principal pilih pilih ini, ang bapaknya nung pilih jasa pilih. Agak apa saya hari dia? Morega. Asal kaya apa? Kan tu tiprasan kita ulang ya pesa kau. Tiprasan bagai satu kali, tina nang kaya tina thang kaya matong pun. Kan tu tiprasan thak kau monte MLA sana bila farid. I'm not ready to take this option election. Amak kata nak orang kayu. Ini joli nai nasional kabang nasional tu kabang joli tan kun kok kiri pesa kau. Mana kolam kola, tabang jikol sakai satu mana ni kom dong nai. Neng tiprasa hamzah kai, ni MLA cikon jaksi. Neng tiprasa hamzah kai ni menteri cikon jaksi. Kau bosan ni menteri, Hah? Kau bosan ni menteri, kau jadi MLA? Oh kuartal non tahu mana? Indian policy nak sih aku. Indian policy tamu. Neng hai jalan nasionalis berno orang itu menteri MLA senang boy. Ni জীবন করে রাখা নিউ জেনারেশন তা ড্রাগ সাইড দেখা পাইছ না বলে তিপ্রাস ড্রাগ ক্যাম্প কয়টা ক্লোক দেখা আপনো আঙ্কা রাখ লাইকা গভর্নমেন্ট সার্ভিস রাখ লাইকা প্রাইভেট ড্রাগ কোম্পানি এক ড্রাগ এডিক্টেড রিহেবিলিটেশন সেন্টার আপন ট্রাক গভর্নমেন্ট ফাইদি নেই গভর্নমেন্ট ট্রাক দাবি ক্লাই গভর্নমেন্ট বাবাই খাতা প্রাইভেট বসা মথানা মুসুগে মাসা আস্তা দরক সাতা দর লাই মাসা মাজাখা বাচিন অর্থনৈতিক বা পঙ্গু বঙ্গুই তো ভাবলা আপনো নং এডিসিপান অন ওয়াশন কো ক্লাই দাবি ক্লাই কো বাজেট ক্লাই রহিতা Santri Prawo, district of the Fire, drug addicted rehabilitation, center of the edition that way. The government on the tribal government on the Dabi Kradi, Andun Kraji, that avocation is Kabama private sector program Nuka, Kasaka Asara Kamano. A couple of Kisamita Shababa flag up, in Kabon Kabaka. Kapo person, this is victim with Oka. You can not gonna say, Fujaka. Besar drag samang kozak, angkai manusia gebo, nengmang, sejak libat silusis ni tiga, jangan libat tiga. Kau bagaimana? Ang naman dalai hambai nang media tu prosarang tu, boy ane mon thogze yang saya mana, ang thogze yang mak susah senai tahu kai, tersari senai, ane hotel tas tak itu, kasih banyak kelas oleh, angga tu. Abang bagaimana asyik fikir sasaran tinen jatuh masuk, Rabindranath Tagore pun sakable. মরিতে চাই না আমি এই সুন্দর পিকটা ভুবনে সাথে ভুবনে কিনা মতো যাই আপনি কে পাবো কত কোথায় ভালো তো আঙ্কাতে মরিতে বই করে না ভাই ভুবনে আর জন্মনি এসে মতি হবে ন্যাচারালি ওয়ান হিউম্যান ববনকা ইস্যু উইল ডাই ফিয়াবা নি নেক্সট জেনারেশন বগে নি ওয়ান টা গলি ফাসা কে গলি তাও না ফাসা 1000 বছর পরে তা আমার পর দাম অফাই নেই যে অবস্থা মতো কা Awan ani kaisa poin tayo, sini bos marah baik, satai ko asu lekru, ani abo prastab tu ya saya ani tam to ngati jes coverage sana. Ani kai zara movement kai coba kai tiga angka bini 5 generation sakri manai. Abor masih nai. Parti sambutan ta movement kai tiga 5 generation. Besar kai 5 generation sakri manai. Ko jamon NPT ni ko kokta. Movement kai tiga bini Bikram Jamatia. Gabin besar pas besar baru sekarang kamu tahu kita buitang kita apa sih dapat kau ada sih hengkai tabuk je wansa esti kota beri dok sakri manja kau kai abo social protect ni bagai 46 dari state ni tanya kamu tahu apa abo tu bang seru abo orang kata mau je wansa kai tangka post action itu ini bawa wansa kai tangka oh esti buat non esti mana hengkai ayang non esti ni je kota Next recruitment type kai sini STO apa ni? Apa hanya same one je
masa TCS berikan jaktu pekasi di prasa officer. Next sampai general kota wajib nesti bertanai. Tamu social balance. Awal aku jadi klaimnya. RTI makanya itu di parlemen borok-borok vacancy dong. Tamu kuno di promotor kerja. Tahu jadi temong angtol kakalan kai, aku jadi gosip klaimnya kai. 66, 67 ini undertaking পর্যন্ত even গাড়ি পারমিট পর্যন্ত ini forest license পর্যন্ত rice mill bobo license গ্রাম পর্যন্ত রোস্টা পয়ের মানে যে মানে যাও তো আটি না থাকে পুলিশ আটি আই তিন মাস মিশন পাই আম করেছে ini movement show খাই না ইয়া খাই নেতা ক্লাই বাসন ক্লাই খাই খলাই লড়াই সাত্রি ত্রিপুরাসন ঠকে ঠকে ওই মন্ত্রী এমএলএ না আজাং আঁকড়ি বেলায় হামবাই নেক্সট ডে মাস হানাই মাস সালাইনাই या सकते आप प्यार करो हाँ नफरत करो इसलिए हमको आना जाना का हमारा कुछ नहीं है ये मेरा दिल में दिमाग में कुछ नहीं है जीरो आंसर बुझा बस हम भाई দিকে হাঁটতে হয় আমি দেখেছি 2047 এ নাকি অনেকেই থাকবে না তো 2047 এ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জানি না উনি যদি 100 বছরের বেশি বাঁচেন উনি থাকবেন কি বাট অনেকেই থাকবেন না মাঝারি বয়সের যারা তখন গিয়ে কিন্তু দেশ ডেভেলপড ইকোনমি হবে ডেভেলপড ইকোনমি করতে গেলে বিশেষ প্যাকেজ থাকতে হবে ইউথদের যুবকদের যুবাদের নিয়ে স্পেশাল প্যাকেজ তাদেরকে নিয়ে একটা স্কিম রাখতে হবে দেয়ার ইজ নাথিং লাইক দ্যাট এটা আগে যা ছিল এমনই করেছে আই হ্যাভ নট সিন এনিথিং স্পেশাল এবং যাহাই বলা হচ্ছে এটা 2047 এ গিয়ে এই দেশটা ডেভেলপড ইকোনমি হবে আমি চাইবো ভারতবর্ষের মতো জনবহুল এটা তো সাংঘাতিক হাই পপুলাস কান্ট্রি এখানে এত 2047 এর প্ল্যানিংটা তার চেয়ে বেশি আমাদের ইম্পর্টেন্ট হবে যে আগামী 2026, 27, 28 কি হবে দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট প্রতি সেকেন্ডে করে নতুন নতুন ছেলে মেয়েরা জন্মগ্রহণ করছে ইন এভরি সেকেন্ড ইন এভরি আওয়ার না বাজেটটা বাস্তবসম্মত হওয়া আমি জানি না যারা ইকোনমিস্ট ওনারা কি বলছেন কিন্তু আমি যা বুঝি মানুষের ক্রয়ের ক্ষমতা কমে গেছে এটাকে যেন আরো বৃদ্ধি করা যায় তাহলে কিন্তু ওই যুবকদের নিয়ে এদের কর্মসংস্থান ইন হোয়াট এভার ম্যানার এদেরকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান কারিগরি ওই সমস্ত বিষয়ে ভারতবর্ষ যদি বিশেষভাবে ইনভেস্ট না করে আমরা কিছুই করতে পারবো ওয়ার পিপল আর আর্নিং মানি আমাদের দেশে কি হচ্ছে মেক ইন ইন্ডিয়া আপনি ওই চায়না থেকে গাড়ির সমস্ত পার্ট নিয়ে আসুন আর ভারতবর্ষে অ্যাসেম্বলিংটা করবে পরে বলছে মেক ইন ইন্ডিয়া নো হবে না লাইক দ্যাট দি ইকোনমি উইল নেভার গ্রো ইন্ডিয়াতেই ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে একটা ট্যাঙ্ক বিক্রি করে যে পয়সাটা রাশিয়া বা ফ্রান্স বা আমেরিকা সে রোজগার করছে তাতে আমার কুইন্টাল কি কুইন্টাল আতপ চাল চলে যাবে হবে না উই হ্যাভ টু ইনভেস্ট এই ইনভেস্টমেন্টটা দেখাতে হবে দেশকে যদি আত্মনির্ভর হতে হয় আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট শুড বি ফোকাসিং অন সাইন্টিফিক ইনভেনশনস অলসো মানে জাপান থেকে পার্টস এনে এখানে অ্যাসেম্বলিং করে মেক ইন ইন্ডিয়া করে এটা হবে না ইউ প্লিজ গো থ্রু দ্যাট বাজেট আজকে সকালেও আমি অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য দেখছিলাম আই হ্যাভ নট সিন এনিথিং ভেরি গ্রেট এটা আগে যা ছিল এমনই একটা বাজেট হয়েছে আই এম নট ক্রিটিসাইজিং ইউনিয়ন ফাইন্যান্স মিনিস্টার যদি আমাকে বলেন আমার ব্যক্তিগত কোনো সাজেশন দেওয়ার এই ছোট্ট ত্রিপুরাজ্য থেকে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় আমি কিন্তু 20-25 পাতার সাজেশন দিতে পারি নো প্রবলেম কিন্তু এমন সাজেশন অপোজিশন লিডাররা দিতে পারবেন এমন যদি বলে দেব কিন্তু নিজেরাই যদি দিল্লিতে মিটিং করে সবকিছু বলেন তাহলে কি করে হবে আসলে তো ইউনিয়ন বাজেট হওয়ার কথা স্টেটগুলোর বাজেট দেখে
তারপর ইউনিয়ন বাজেট করা, হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড। এখন দেশের রাজ্যের অবস্থা না বুঝেই যদি বাজেটটা করে, তার রাজ্যের ইকোনমিতে এটা প্রভাব পড়বে না। আমার 100টা সফরি কলার দরকার, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এটা ঠিক করে বসবে যে 27খানা সফরি কলা দেওয়া হবে ত্রিপুরায়, কি করা হবে? This is not the system. I'm not criticizing as well. I'll welcome any suggestion যদি আমাদের দিতে হয়। We as a opposition party, we are always open to it. আমরা দিতে পারি দেশের স্বার্থে। কিন্তু এটাকে যদি কেউ মনে করে যে বিরোধী দলনেতা বসে শুধু বাজেটের বিরোধিতা করছে, তাহলে আমাকে দেখান আমার কি লাভ হবে এই বাজেটে, এই সাংবাদিকদের কি লাভ হবে, আমার রাজ্যের 6 লক্ষাধিক বেকার শিক্ষিত বেকারদের কি লাভ হবে। ইউ টেল মি, বাজেট মানেটা কি? বাজেট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। বাজেট মানে আমি একটা ওষুধ খাই তেলমা 40, 30 টাকা থেকে গেল কোথায়? রসবাস তেলের দাম কি ছিল আমরা আসলে অনেক কিছু লক্ষ্য করি না। ইন দি লাস্ট 6-7 ইয়ার্স এই ব্লাড প্রেশারের যে ওষুধের দাম 5 গুণ 6 গুণ বেড়েছে। দ্যাট ইজ দি ইকোনমি অফ আওয়ার কান্ট্রি। সরকার বলছে, রাজ্য সরকার বলছে যে প্রতি ঘরে সুশাসন, এই যে প্রশ্ন, কারণ সামনে তো লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার? না, আমি একটাই সরকারকে বলবো, প্রতি ঘরে সুশাসন হয়েছে এটা বলবেন না, বলবেন প্রতি ঘরে আমরা সুশাসনের ব্যবস্থা করছি এবং করব, দেন ইট ইজ ওকে। প্রতি ঘরে সরকার সুশাসন করবে, আমি কেন বাধা দেব? কিন্তু প্রতি ঘরে সুশাসন হয়ে গেছে এটা বলবেন। No, there is no, see, the future is too long future. I'm telling that 2047, most of the people will not be there. Tripura Bidhan Sabhay, jara 60-70 hoye geche, you feel they will live till 2047. So they have shown the future, but that future is too long. It's a grammar বাইরে। So what is the reason they're showing so long? No, because see, even if they don't do that, no one can catch them. See, আমি একটা এমন ফিউচার, আমি যদি বলি যে আগামী 3000 কি 3000ই তো হবে, 3000 সালে গিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ সে চেয়ারের মতো ফ্লাইটে বসে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, 3000 বছর সময় আমিও থাকবো না, কেউই থাকবে না, এটা প্রমাণ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। তো এইরকম ফিউচারের আই ডোন্ট থিঙ্ক আই উইল ভ্যালু ফর। তো এমনই একটা ফিউচার প্ল্যান এখানে দেখানো হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে আমার জীবন্তকালে, তোমার জীবন্তকালে যাতে সম্ভব ওই ফিউচারের কথা বল, আই উইল বি মোর হ্যাপি। Budget is for 5 years. Yeah, that is why I'm telling. Talk about 2026, 27. At the max, talk about 2028. Why are you talking so much about 2047? ওইগুলো additional. There are millions of people, they sleep in hunger every night in India till date. এদের কি সংস্থান আছে? আমি সেই দিনও কলকাতায় গিয়ে একজন গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করেছি যে বৃষ্টি হলে এই এরা কি বলে স্ট্রিট ডুয়েলার্স, তো এরা থাকে কোথায়? বলছে এটা আশ্চর্য, বাস গাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, ফ্লাইওভারের নিচে আশ্রয় নিচ্ছে, এখানেই বিয়ে শাদী হচ্ছে। এটা ভাবতে অবাক লাগে। আনটিল আনলেস we do not eradicate the problems of these people, you feel all these 2047 এ বেঁচে থাকবে কেউ? হয়তোবা সেই দিন কামান দিয়ে কেউ যুদ্ধ করবে না। আই এম টেলিং ইউ, এটা চকলেটের মতো বল ইন্ডিয়া থেকে চলে যাবে, যেখানেই যাবে 10,000 কিলোমিটার শেষ করে দেবে। No one will fight with AK-47 in 2047. So I am telling, I will request Honorable Prime Minister of the country
as well as Union Finance Minister of the country to have realistic, futuristic budget, not too long future, where none of us will remain alive. What is the reason behind showing so long? So I told you, right? No one will be there. এটা প্রমাণ নেওয়ার কোনো লোক থাকবে না। তো বলে রাখি এখন একটা কথা, এটা হলো কি হলো না, উনি নিজেও তো বেঁচে থাকবেন না। Just to create the hope. Creating hope is okay. আমরা তো see, we have seen so many creations of hope. You can't live only on hope. There is something called reality. আমার লাইফে একটা আশা ছিল। I wanted to be a postman actually. চিঠি নিয়ে যাওয়া বাড়িতে যায়, কিন্তু যখন বড় হতে লাগলাম তখন ভাবলাম আরে পোস্টম্যানের চাকরি তো অনেক ছোট চাকরি, আমি কেন পোস্টম্যান হব? Then I started thinking of studying in science. তখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের কথা চিন্তা করলাম। So time changes, dream changes, and hope also changes. I think the government of India has to be more realistic. বিজেপি বিরোধী একটা জোট, ইন্ডিয়া জোট, লাস্ট বাই ইলেকশনেও আপনারা প্রার্থী না দিয়ে কার্যকরী জোটের সমর্থন করেছিলেন। এখন বিভিন্ন রাজ্যে দেখা যাচ্ছে এই জোট ভেঙে পড়ছে। নীতিশ কুমার কংগ্রেসের বিজেপিতে চলে আসছে, বিজেপির সঙ্গে জোটে। এই টোটাল পলিটিক্যাল সিনারিও ডেভেলপিং পলিটিক্যাল সিনারিও সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? আমি খবরের কাগজে যাই দেখি, এই আমার নলেজ, ইন্ডিয়া মহাজোট গড়ার ক্ষেত্রে তিপ্রামথার কোনো হাত, we don't have any role. আর এটা ভেঙে পড়ার পেছনে আমাদের কোনো হাত। একটাই মতামত, এটাই তো পলিটিক্স। একটা দলের এমএলএরা আর একটা দলে চলে যায়, আর বহুদলীয় একটা জোট থেকে কেউ বেরিয়ে যেতেই পারে, এটাই পলিটিক্স। এটা এখন কেন, এখনের কথা না তো। মুরারজি দেশের সময় হয়েছে, জগজীবন রামের সময় হয়েছে, এটা হবে এবং আগামী শতবর্ষ ধরে এটা হতেই থাকে। এটার মধ্যে কোনো বিশ্লেষণের কোনো there is no scope. আবার দেখবে ইলেকশনের পর কে কার সঙ্গে যাবে, আবার একটা জোট তৈরি হবে। So I am more concerned about the people of Tripura. আমাদের রাজ্যের সম্প্রীতি, উন্নয়ন, আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে আমি বেশি চিন্তা ভাবনা করতে চাই। থ্যাংক ইউ। যত হাসতেনে লুকুরত্ন যত নানি খাতা হামতাই হাজার মাছিবাই তাই খুলমুনিয়া পারো একচুয়ালি আনি ক হাজার নাই নাগা মহাই যে ত্রিপুরা বুথ প্রেসিডেন্ট বিশেষ করে সেন্ট্রাল ইনচার্জ বরং রিনিউ মিটিং খালাইজারনাই আं खोनाव এবং বরং রিনিউ বরকনো থাকা যে কোনো স্টুডেন্ট যদি সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই एंसार खाइजान खाइजान कोनो एफआईआर खाइजान हिसाब किंतु अब ऑफिशियल रेकर्ड ताऊ करिखौ बजाज बुखौ बयसामोन गावनि बागैनो प्रतिबादि खालामो अब तापमाय कासाका आं साइमिया आवनि परे आनो बिदिशन संहरना गां लुमै तंगनि साका बहा कपि नानो रह আপনি পরেন লোকাচিনি এলওপি বরং না এলওপি অনেক বাবু বনি রিঅ্যাকশন গো এবং বিভিন্ন রিঅ্যাকশন আছে অ্যাকচুয়ালি আপনি ভাবেন না তিনি যে ও যে রিঅ্যাকশন আবার ব্যক্তিগত রিঅ্যাকশন আছে কোনো মানে কাম নাই এটা পারপারনের যে আনকে সানাই ডক্টর গঞ্চৌধুরী ন যদি সে কোনো স্টুডেন্ট যদি সে আবার এফআইআর খালি নয় যেটা সামনে বাকি সে বন যদি সে তাও কিন্তু বগসিয়া তো যদি সে গছি কাঙ্কাকাই বনে এফআইআর খালি বনে গেল থাকে না এবং বনে চ্যালেঞ্জ খানে হয়েছে এবং কোনো স্টুডেন্ট কোনো গার্জেন ক্লিনা নিক্রই বরং যে রাইট দङ বরং যে মুসলমানি ন বরং এক্সপ্রেস খানে গাজাগাও যে তামনাই সেন্ট্রাল ইনচার্জ সংগ্রহ যদি আবাকে সাউ যদি আবাকে খানে এবং কা ইন্ডিয়ান সংবিধান তো কোনো করে না পৃথিবীর সংবিধানের উপরে কারণ স্টুডেন্ট অফ বরং কাজা রাইট টু এডুকেশন হইতা আমাদের ভাবে আর রাইট টু এডুকেশন এনভায়রনমেন্ট মেডিসিন নো एग्जाम बमाना आं बायदि मास्टार खायमाबा
মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে ডিউটি বান পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা তঙ্কর এবং তামাই তাবুক বিভিন্ন যে বুট নেই বিশেষ করে তাবুক আমি কাছে স্কুল দङ সিবিএসই প্রেম খ্রিস্টান একাডেমি আনাও ত্রিপুরা বুট নিয়ে যেটা রিকগনাইজ মানবা ত্রিপুরা বুট নিয়ে সিবিএসই এবং সিবিএসই বুট বছর রান খাই দङ आंनि टीचार बसर बुरुम बुरुम सीबीएसई नि डिउटी रै दङ गावनि बागै सीबीएसई नि रुल दङ बाहाय एग्जाम सेन्टर नि जेता एनवायरनमेन्ट आव आं सिउ गावनि बागै एग्जाम सेन्टर अबहायनो परिवेश मा खनाय आसराय बकिरियावै बा जागा काहाम परिवेश तंगै बनो सैनानि आ परिवेश रनानि बागै से इनविजिलेटर तैना हांखाय इनविजिलेटर बतुइ मा खारनाय যদি যে কোনো একটা স্টুডেন্ট ও সুবিধার হাঙ্গাঙ্কা আ ইনভিজিলেটর মাস্টার যেটা আর ডিউটি খায় ববন মাস সুবানা আবংকা এক্সাম নি যেটা এনভায়রনমেন্ট বা আবহাওয়াকে খাইনে না গা জায়গা যদি সে তার সাথে দমক সামগ্রী জড়িয়েছে যে কোনো মাস্টার কোন খাইতে হাঙ্কে বনে এগেন্স স্টুডেন্ট এফআইআর খাইনে না গাউনি বাগৈ আবহাওয়াকে পরীক্ষা না থাকবানে জড়িয়েছে কেবল জড়িয়েছে আবহাওয়াকে এফআইআর খাইনে থাকবেন হাঙ্কাই বনসে এফআইআর খাই হয়তো বনি চাকরি তো তলে তংনা সামি হয়তো বনি চাকরি বা বনি ফিউচার আছে বনি শেষ করে দিনে আছে গাউন বাকি যে ডক্টর গঞ্চৌধুরী বজে সামানে আবকা মানে ইন্ডিয়ান সংবিধানও করে মানে আবো দেশ বিরোধী এবং বড় যেটা হিউম্যানিটি নি বিরোধী হিউম্যান রাইট নি বিরোধী বনা কক অযৌক্তিক এবং বজিয়া কক সামান্য বিশিংতে খেলাইব পরিচয় খেলাইয়া বা পরিচয় রেখা যে তার নাই বকাইছে ত্রিপুরা বুটনি প্রেসিডেন্টের নামে উপযুক্ত আমার বাকি মহাইকক সাবই মহাইকে চেন্নাই মহাইকে বিতর্ক বনে নিজিনো তো মনে আবার ঠিক কারণ বাকি আং বনো কইনাই নরকনি বিশিংতই খাই আমি অনুরোধ করতে চাই ত্রিপুরা বুটের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর গঞ্চৌধুরী ধনঞ্জয় গঞ্চৌধুরী বাবুকে আপনার যোগ্যতা নিয়ে যেটা ভোটের যেটা নিয়ম কানুন ওইটা মেনে আপনি আপনার কাজ করুন এবং রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে বা রোমান স্ক্রিপ্টকে বঞ্চিত করা আপনার কাজ প্রেসিডেন্টের কাজ নয় আপনার কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা বুটের অধীনে যে স্কুল আছে এবং যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তাদের স্বার্থে এবং তাদের উন্নয়নের তাদের ভালোর জন্য কাজ করার জন্য আপনার দায়িত্ব সেই জন্য আপনি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন অসাংবিধানিক ভারতের সংবিধানে তো নেই পৃথিবীর কোন দেশের সংবিধানও নেই আপনার যে বক্তব্য ওইটা মানবতা বিরোধী বক্তব্য সেজন্য আপনি একজন শিক্ষিত হয়ে যদি কাণ্ড জ্ঞানহীন যদি এই সব বলে তাহলে আপনি নিজেকে নিষেধ করাটা এটা ঠিক না সেজন্য দুঃখিত আপনি এই রকম কোনো সময় মন্তব্য আর করবেন না এবং কোন একটা জাতির কে আপনি ধ্বংস করার জন্য আপনি ত্রিপুরা বুথের প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কাজ করা এটা ঠিক না সেজন্য আপনার মনটা আরো বড় করুন এবং আপনি যেটা আমাদের যেটা প্রয়োজন শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই মানসিকতা নিয়ে এবং এই দ্বারা নিয়ে আপনি কাজ করুন সেটাই আপনার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ করে স্যার দেশের খানামানি বিশিংতই উচ্চমহল নিবিন থানি প্রেসার তংপন উচ্চমহল বমা এঙ্গি মানুষ স্যার আউপনি কক্সে উচ্চমহল নি প্রেসার তাংনাইরা আউপনি কক্সে কারণ যে জায়গা বড় মানাং মানিক সাহা বনাং হামবাইরো নরং বিশিংতই খাই যে চিনি বড় মানাং এলওপি মনিমেশ বাবু বনে বাং হামবাইরো বনি বিশিংতই খাই তাবুক যে এডুকেশন দপ্তরনি মন্ত্রী তো চিফ মিনিস্টার বলে বা ডাইরেক্টর সাউই সিবিএসই চিঠি আবু চিনি কাছে পজিটিভ এবং আবু কাছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেই কাছে মারি এবং শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নে মারি আবু তো এপ্রিসিয়েট মার খাই নাই এবং আবু নিবাকে আন মানে সরকার তাই মানিক সাহানা হাম পাইল যেটা
সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আবো হাইসি দিচ্ছি মানে Sir, kobrok poithani ba exam ruthani bo Roman script ni bagi hinge tai bisi banangai ngai president samale tongo. Sir, au bu joto jukti juktongi ma. আবু কোন মিনিং করে আবু গাকে বজ্জাতা নিজে না তলা খিলাই মানছে আবু যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইনি বাই তাম অসুবিধা আবু যে ইংলিশ নি যেটা হরফ বা কলকাতা পন খাইতেন হ্যাঁ কনফিডেন্স নি বাই কলকাতা খাইও হে দিবা গাঙ্গাঙ্কাই আর দেখো অলরেডি রোমান বাইছে খাই তো গাঙ্গাঙ্কাই আবু না কক বড় বাই খাইনি বাই তাম অসুবিধা যদি যে বড় মাই একানো সাতন আং সাতটা কাইসা বাই আবু একে বড় কারিবই আং বড় ন খাইরি না হইছে বরফনি বিভাগ ন ইনস্ট্রাকশন বিসিং নন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইনি বাই বড় আন সাতন সাতটা কাইসা বিসিং আং মেন পাওয়ার কারিবই আবু একে খাই বড় মুখ খাইরি Nggak ada kau tajam main power ni obat kami dah. 5 bos ni tajam kami dah. 5 bos orang tajam pani dah. Bawa hai machine pani dah. Question senaman ni bagai. Bawa hai main power expert tu ni dah. Expert already tu macam. Question nang yang uluk khai mana. Kami bagai ang sawo. Nang hang ke jadi question khai ni bagai. Nang hang ke question cek khai ni bagai. Ang ব্যক্তিগত ভাবে চুবনা. Kabang na expert tu. Kabang na expert nang yakum romi khulum nai. Ebang greater interest শান্তি সম্প্রীতি ni ছাড়তে এবং উন্নয়ন ত্রিপুরানি উন্নয়নের স্বার্থে সবকা বিকাশ নি স্বার্থে আংজা রমই হয়নাই আবুক একপাত দङ ত্রিপুরা সাংথং ওয়ান সাংথং আবো হাইকে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সই রোমান স্ক্রিপ্ট না চর্চা খাই তাবরন যদি বাংলা কক নয় তাম খাবা বাংলা কক আবনো তাবুকন যদি বাংলা বাই কোয়েশ্চন খাইয়া হে দিবা তাবরন যদি যারা ইংলিশ বাই নাকে ইংলিশ বাই রোমান বাই কোয়েশ্চন খাইয়া তাবরন যদি एग्जांपल মিজু ল্যাঙ্গুয়েজ Visual language no Roman the Kremlin on can get Kongorok no why not possible in Kongorok because the go pass and Tababun Kabong meaningless Abung can get Ponsas Boss Shagani Jetta o Krediva Norokabo Krakana Femia Tamai Lavel up Tauron Chili Mai Shuka Ek Nadi Ka Level up, Nato, Riduka. Get in that hang of lead. The Gavin boys allow level up, Nick, Horka. I will put a cycle and get a level up bull. I will put a level up. I will call Zook me home. Gavin, but I would take out Tony. I Zook Taicholi. Sir, Dr. Otto Deverman Kaisa, education Nuka TBS, Burno Romani. Bangla script by no question paper one in Namai. Roxa, the Prasato overhead data, Roman, the government, the person who had no Muzagitoka. Sudden, some the Prasa once more. Actually, some night, Mrs. Kai, Dr. Otto, Bonang respect for you. Among Bonang money, into Hyponoboni about his hammer, no. Abonga money here. কারণ নবতাবু গ্রহণছিলে দীর্ঘ তার 79 ইসিমি বাংলা হরমনতি প্রবলেম লাই ফেলেন আজ আগা তাবুক যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট এপক্ষে সরকার দङ বা তাবু গ্রহণছিলে রোমান স্ক্রিপ্ট মতই তাবু কাছে পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট ফাইতাম আজ আগা যদি সে বাবা হেকে চিঠি শের কাঙ্কা এবং হাঙ্গাকে দফানি বিরোধী সংগঠন তামা লাইতাবা Sir, Roman script by ko borok by sujani khajini por thanibo khani bishi korok roman okram se jamoni toba abo tinis jora tane opni problem solution ni map na sa tam jen tongi man actually di jon kan kai abo tam nai chinbo dostam taburon jene norok nai di CPM 25 বছর 30 বছর চালু কা আদর বচিন বড় মন্ত্রী নেতা তংলা দুবল ছিলিন ছিলি তম গান kai taburon jede অব হাইকে খাই মানে তা হাই মাঝখানে জোট সরকার থাকা আফুরব সুযোগ তো মানে আফুরব দুর্ভাগ্যের মন্ত্রী না তিনি যে আঞ্চলিক নেতার কারণে না আফুর আমি সাইমানো আফুর আমি স্টুডেন্ট লিডার তাহাই 88 ni 93 o স্টুডেন্ট আং বুং সালিয়া আফুর টিউ যে জোট সরকার তংপ্রো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইকে একচিদলো দাইনারগিমান খামু এবং আ এনভায়রনমেন্ট তংমানে কিন্তু হাইপনা আবু চিনা আঞ্চলিক লিডার অমনি বুননি কারণে না মানে তামনাই আফ্রুম আবু যথেষ্ট সাইমন এবং আবুনি ইতিহাস সাইমন এবং আফ্রো পজিটিভ তংমানে গাবো বুঝো দোষই লাভ করে আবু চিনি বাইছেন চিনি যে অবহাইকে দূরদর্শিতা
কম দা হঞ্চিনাই বা আবনি বাগাই जों अबाहिनो सर जैसे खरामाने साइमन में होते डॉक्टर अतुल देवब्रत माने फर्स्ट प्रथमा बसा बिजाब तखतियारि आमो रोमान स्क्रिप्ट सिजा या बाबो खरकसा रोमान स्क्रिप्ट सुने खने चेंगै इंग्लिश तिनी बताबो बांग्ला स्क्रिप्ट सपोर्ट खाय बांग्ला स्क्रिप्ट खाय तिप्रासा बुसारम मेट्रिक 12 बस रिपोर्ट दिने सिनत्रेबै डेटा सहर दङ तामको कसनाय गन बना याकुनमै खयनामु सङ आं ख्रिस्टानफोर बना याकुनमै आं खयनामु सङ आता नंतर इसे कन्स्ट्रक्टिव वन चुक्ति एवं तिप्रासर मुखा वन चुक्ति एवं सबका साथ सबका विकास निभावे वन चुक्ति तब हिमालय इंडिया का डेमोक्रेसी कंट्री कबंग तिप्रासर 99.9% तिप्रासर रोमान स्क्रीन में हमजागो हम बगै आवनि बखा मकल खुंजो इशाकाई नाइसिगी नाइदि आबुन आं बन्दने याकुन यागुनि को सर 5000 तिप्रासा स्टूडेंट मैट्रिक एंड 12 बस खाने सालो एग्जाम न थाङै दङ अ रोमान स्क्रीन नि इशु तुइ बन बखाव बखासु बुतो किरि करो आस्रायनो बुमाबो फाताय आस्रायनो नि पाथा पक्सा मुताम पमसा ट्रायरनि बखा आनि ककसा मुंतंनाय जेहेतु सीबीएसई व रोमान स्क्रिप्ट बाय बरक सपोर्ट खलायै एक्सेप्ट खायनानै बागै राज्य सरकार मीन्स चीफ मिनिस्टर सेके सरकार तो पॉजिटिव फाइन मा दं हयतो आरोनि बिसिङाव खर्चा खरमै पार्टीनि नेतार हयतो साधारनै साजायाव तो तमसिनाय हायदिबा कान बागै ककुरै बांला बाय हमजानाय बांला सैतों रोमान बाय हमजानाय रोमान सैतों এবং আ জায়গাও যে এফআইআর হতে যেটা সামানে আবনলে পাকিরে দি যত স্টুডেন্ট সঙ্গে আং থানা নাই হইছে যদি সাবা হইকে নর পরীক্ষার উপরে যদি সে কেবো যদি সিনার মধ্যে ডিস্টার্ব করে কাঙ্কাই আং তং গার্জেন রক বাই এবং গার্জেন রক তং যিনি যত লিডার রক তং আং খাখাইও হইছে বর্ণ সরকার जों জেল জায়গাটা গেখলাই বর্ণ সন্তানাই বর্ণ সরকার সঙ্গে এফআইআর হইনাই Omaike tiprasarong bisingo oroi roman script nate bisi kodot ma hoi roman script sani phai abo omahai buskani sali saltani yaglo no porikha chengjak phine obahaike hasteo uram no tiprasarong sakao abahaike sinsret lagai podepod hanang pinan khajagi dong tiprasarokni omahai hanang pinan khajak mani buku yokna bol lama ebleng lama dong bo haike one shot mung garden ni phasing student no phasing sapai dong actually abo tamnai yong mung non nandang kai niji se sat snamoi ma yokna hi boike bo mane nam tamnai chungno phio gya je tawron jide example ang asaikya amaba bone andaran cholika आवनि पुरान काजा का बर्दा काम निजी मा चलिका एवं चलित आउन बागै जों जे ताउ चिनि तिप्रासार जेता जों सामानि आबो बिबांग जों चिनि जेता ताननाय जों ताउ संविधान बो सिबलेना गान बागै संविधान चिनि जेता अधिकार दङ आ अधिकार न सिस्टेमेटिक तै खलायै जों नाना नांनाय बयनि सानै या हायसे जों निजि से नाना नांनाय हायसे चिनि राइट गावनि बागै तामनाय जों कनसासन खांखेना एवं जों तामनाय गाहामनो साइमान खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने अमोनथायखौ मुक्ति माने गान बगै ताबुग्रम चिदि बयनो सातको बयनो कबो होनिया कारण तांगे जों निजि से बर गाहामनि बासा खांखांखांखाय खरच नागरिक गाहामनि बासा खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने आरोनथायखौ जों मुक्ति माने दा ताबुग्रम चिदि आं बा ताबुग्रम चिदि जों नेता होनाय रखो तांगे जों कनसास नांनाय हेसि आवनि बागै पलिटिक्स जों खायो किन्तु हैफोना तामनाय जों जेता ताउ खालाय दंनाय माने बिसेसकै आंचलिक हेदिबा दिनै हादफानि मेन्टेलिटी एवं हादफानि जेता तामनाय वानसुं मुवान मा खालाय गाबो हागे যদি সে খালাকে ভাঙকে কোন অসুবিধা আছে কারণ তুমি বুকুনি কক যেমন সামুং বাবা হাগে খায় গান বাকই অনেক সময় চিনি খাইতে কেবল মতো মতো ঠিক আছে না বনো খাইমিয়া ঠিক খালায়ান হাগে নং বনে দোসই লাগ
तावरम छिदे आं सानाय आं माने तामनाय हामिया मन को एडिसिओ ठीक फान करे आबुले ठीक हो बा जे छिमी तो फान हो डेवलपमेंट কিন্তু চেয়ার তো আর চেয়ার আছে অনেক কিছু করে না তারপর যদি এডিসি কলেজ খোলে মানে এডিসি নি যে তাবলে এডুকেশন সিস্টেম আবাকে তাই 100 বছর পর ডেভেলপমেন্ট আমরা এডুকেশন সিস্টেমের চেঞ্জ খায় না না একে এডিসি নি যেটা পাওয়ার অফ প্রাইমারি যারা গা প্রাইমারি যারা না ভাগে খায় না আবাকে তারপর যদি एग्जांपल खुम्पुई तो 12 जराबले ना खुम्पुई मॉडल 1 सुगुई सामुं खाया नांगाय फुल एडिसी एरिया ने स्कुल मते एवं आबो जदि से एडिसी ने एक्टियार करि फाना कन्स्टिट्यूशन ने जता बिसिङो रुतुगुई माकारे नाय आबोनो बाहायके माने तामने हायर एजुकेशन पर्यन्त खालामनाय गावनि बागै ताबो गनसिदे एग्जांपल ताबो खुम्पुई आं खाखायो खुम्पुई चलि फाना कारण जे जागो एडिसी नि जागो प्राइमारि जरा संख्या क्लास 12 उसूल बाके सारनो मान खमा आरो निश्चय आलका सिस्टेम दङ आलका सिस्टेम तो बिबर आबनो खाया अनबार आबो हायके जदि सेते पांचटा स्कुल खुलु कान गाय मनि जते आ एजुकेशन सिस्टेम नि सिबो दङ थां सबायनो ताबो ग्रोम छिदे शिलंगो नर थांजा खाय दिबा तामनाय एकानि जेरकानि ओचे कलेज कबामा बर बायगे खायके आ सिस्टेम में रुतु कोई खुमलो तां कलेज खायनि आंगा जे सिस्टेम तो आ सिस्टेम में रुतु कोई खानाबो ककरे छनिबो ककरे कलेज खायनि बागे 10 तला बिल्डिंग है बने मेन पावर पाई माने तामनाय बने जेता सिस्टेमेटिक आबोनो सुनामय जास्ट एडिसिया जागाव हेल्प फाइगेन थांके जथेष्ट जास्ट अंडरटेकिंग खायते हायसे कासे एनजीओ खायो आ एनजीओ न साबो खायो तिनि बिसो कबांमा नेक्स्ट स्टेप क्लियर खायो तो कोन कासे थुमय आबो हायके खायरि रिमान लाइस आरो कोन असुबिदा करे जागारे नाय एडिसि जे मानथार गराते नांखांगा लामानि सामुं खायाव ओइबरनो क्लासरूम तांगै बिनाय कंप्यूटर पाइने इंफ्रास्ट्रक्चर नाय आसु सुदुमाय हायदाबो आबो बाय राननांगौ हायदा 1-2 कोटी टाका जागा इनभेस्टमेंट खायके कलेज खुलिरि मानबे माने एया बायसिन चिंता करा तुगना ना गंगा चंबुयो माने तामे सानै दंलो ताउ गम छिदे जता अपडेटेशन बताओ मिने बीटीसी पण होता बीटीसी ओकर को कलेज पर्यंत बराबर के खुलका बर डेवलपमेंट खामै करा तुम बाबा के ना बुनाय गंगा जे पावर करे रान करे हिने आतुइ तो खाते तो अनेक किछु सं माने तामे सावमा ताबु गम छिदे ट्रांसपोर्टेशन एको कोनै ट्रांसपोर्टेशन खायगान खांखांखाय चिनि बर रखनो बिजनेस खालायनाय रखनो अनेक किछु तिसारि मान हायसे कोनै ट्रांसपोर्टेशन कारण दिल्ली थाने मुंबई थाने जकोन जागा थाने मारो माने पाइदि बुकिंग पाइदि खमलंग सपयना खमलंग परे नों माने इतलांनानि बा गाव खाने कोनो असुबिदा दंखायना एयावनि बागै जों सामुमा थांनाय बखाबाय गाम बागै कासे थाखा जाना हामिया सामान आबो कासे सिन बागै किया चिन्ते बाथ्राफा दा संहाय हामिया जाया मन्ते बखनो बेन बाखा होना न मा सजिने का बीजेपी रां बागै आबो पर्यन्त बिसिं देबरमा बीजेपी ने खपसा रांनायाखौ चैलेंज दैछौ खपसा रांनायाखौ एबं कोनो नेता जे आनो रां रखानि सायमानाय गग्रैखौ आबो ग्रमसि दागिनि बिप्लब देरनि आमालनि सिनां बीजेपी खाना 2018 सीपीएम जे तिप्रासाना दंश खाया आ सरकारनो सबायनानि बागैसे बिसिं देबरमा बीजेपी मो एबं खौ खाया आनि चरेला एरियाव एबं सिटेमपा जेबो चेनखा रांनि बागै बिसिं देबरमा जे समय आफु बीजेपी खाया आनि निजिनि बागै 21 आदर ताबरन जे रामपद जमाती होइते ताउ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास बाबू যতন বড় হয়েছে 1 লিটার থগনি দাম ফান মায়া এবং খানে হাই তাবো বিজেপি খাইব 1 পয়সা নাই 1 পয়সা না খানে সাইমানা কে করে আউসু যারা আং নিজিব খাকলা পয়সা আং 1 পয়সা নাই যে খাইমানে রাজনৈতিক বাফান বাগে শিখাই আং রাজনৈতিক খাইমানি বাগে আনি নিজিনি বাগে নাকে যথেষ্ট
Tripura hasto tabuk thungni haparo edisio Tripura mot hapang Rajya Sarkaro je IPP BJP hapang khau dong BJP bodolo Tripura samantri rok tongo Tripura sarokni samantamani bagi edisio to dewa Tripura sa dopana hambanai thamsan khorangbai hapang bo phaja kia tabubo village committee election yako kami amsayo mungsa samungkri kami amsayo tongnai lukurokni yago yaphawo pusakri kami amsayo kabama jengjal tui kri karen kri lama kri tanani mai kri yago rama pusakri tabu imhai itong kesep tong jengjal tong birmano Tripura sarokni wansukmung tikisa juda kiri thangka dofano hamjakmani logi logi kaham nugui kaham tonggui kaham muchungui Tripura sarokni jengjal birman pokma hai scenario ngui tongkhatau jarao bo hai phiro mung tongnai jeng bo hai ke alamana kahro biman bo hai ke jeng samung tamnai na ini wansukmung bahai Hambai nini au question bagai tabu jeta nang je tabu mana line of question kete abong kan kai mana tam nai political jeta okabo ba aboni a line of thanga etila gauni bagai actually norok saimano ang khoroksa BJP Kita ruling government aron bisingo ang khoroksa Tripura sa gauni bagai o je nang sangmani no ang BJP neta hisabong saya ebong ang BJP party ni ngoibo abono reaction karon abo ani right kare ebong opposition bani kare gaun bagai nang jehetu sangka abo ang ese সাধারণ বরক হিসাব বা আং বিসিং হিসাব বা আং যেটা তামাই বিজেপি সাবতার হিসাব ন আং কক সালাই কারণ নরক সাইমানো যেটা তামাই সরকারি পক্ষে দলে দলে জয়েন খাইলেন এমন একটা কারণ সুযোগ সুবিধা না সিপিএম সরকার পক্ষে সিপিএম জয়েন খাইলে তিন বড় রক্ষাই দিবা Gangan-gangan tabuk tamai BJP sarkar BJP join khayo. Gaun bagai ei jora je abo hai jeta environment no jodi se jeng face khanya nango abo hai ke no tabuk jeng political situation no ba political scenario je study khaino jeng abo no mokabela makhai tangai hindi tabuk je hamung khainai jeta সংবিধানি রায়দা মতে শূন্য ভোট দই সরকার সুনামকা আব তো অস্বীকার খাইমে হবে মেজরিটি মানখা বিজেপি আইপিএফটি বরং সরকার গঠন করে গানটার বিজেপি আইপিএফটি বড় সরকার চালু করতে এবং বিজেপি আইপিএফটি যে সরকার চালু আবার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে ফ্রেমওয়ার্ক দিয়েছিল গাবনি বাগাই जों जे अजागाव चिनि एकमात्र मिसआंडारस्टैंडिंग हांगांगे अबना चिनि जता ए सिचुएशन न जों तामनाय समाधान मा खायनाय जता पॉलिटिकल सिचुएशन न स्टडी खायै प्लस जरा चिनि बिसिङो जता इंटेलेक्चुअल बा ताबो गामसिदि नरक मीडिया बा ताबो चिनि बिसिङो जता আঞ্চলিকতা মেন্টালিটি যে পলিটিক্স বনি দায়বদ্ধতা তো কাইসা হইছে গান বাগে আর দায়বদ্ধতা ন যদি সে जों सामुं खालायखांखो दान्जा जाख्लायखायनो खालायखांखाय आबो सामुं आबो ग्रम सिदे जों हाइचुङाव बिसा सागां अन्य टपिकआव कप सालायखौ सालायदो डेभलपमेन्टनि कप हे दिबा गा डेभलपमेन्टनि कप आबो हाइकेन जों आरो सामुं खायखांखाय बाहायके
education to chung priority marnai economic na to chung priority marnai tau je chine hatonga abono to chung priority marnai ke abo haike nang jodi se khlaikan khang kai angkha khayo abo chung soltomai thango tau rom chide example বিশেষ খায়ে ত্রিপুরা রাজ্য পুইলা রাবাত কাইজাখা বিশ্রামগঞ্জ ওয়ারংবাড়িও ফার্স্ট ত্রিপুরাও রাবাত কাইমান আবনি পরেন হাঙ্কাঙ্কাই চিনেন রংমালাও যে জায়গাও আর রাবাত কাইনানি সেকাং চিনেন কাইসা বাংলাদেশ বর্ডার আনি পারান লাস্ট পারা আবনি পরে বাংলাদেশ বর্ডার প্রায় 17-18 কিলোমিটার বিরাট বলং আর বলং থাঙ্গি বড় খান্ত খুব খাইয়াকে মাই মাসে কিন্তু যখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে রাবার কাই রেখা রংমালা আয়াং এরিয়ানি বিশিঙ্গ সবচেয়ে রাং গোনাং থাকা রংমালাঙি থাকা এবং আবো নাকারদি যারা নাইনাই রকম আং নাকার সানো আর যে जों রাং দङ দেখলাম জায়গা মুইহান পাইনি এটা বাস্তব ঘটনা তাই যত তোমিয়া খাইতে ন পাই কারণ 3 কেজি না খাঙ্কার ছিমি বড় তাক ছিনাইবা অরন ছিমি অসুবিধা হাইকে পাইছিলাম গা 3 কেজি পাইনে নেই মাংস নেই বসে বনে মানে ইকোনমিক্যালি বড় জায়গা বসানো চাই গা জায়গাও 3 কেজি বন নগর টানাই তো খরচ করে আছে 3 কেজি পাই গা জায়গাও বড় জড়িয়েছে বনে জড়িয়েছে শিক্ষা তো ভাঙা তাই খরচ জানাকে 5% যথেষ্ট বলে না তাই আড়াই কেজি নব ব্যাংক সেভিং খাইগান খাঙ্কাই বনি অন্তত ক্যাপিটাল আমি আপনা 25 বছর 20 লাখ টাকা লেন খামলে আর 20 লাখ টাকা ন বনি বসানো পরে ওই বা আবার খাইগান বনি বসানো অন্তত 10 লাখ ধরতেই পরে ক্যাপিটালের খাঙ্কাই বনি বসা বিয়ে পাসেঞ্জার আর 10 লাখ নব 10 কোটি টাকা সিনেমা খান এই মোরক অ্যাওয়ারনেস জিনিসই থানি না হয় नोंथांखौ जों শুধু তামনাই जों মহিনী টংখা জিনি হিনি আবুরম ছিল एक्चुअली যেটা ককতর সামনিয়া বিশ্রামগঞ্জ এরিয়াবো আবাহাই অবাব অনতন করে কারণ তামিলে আনি পারানছে বা जों আয়াং যে রাবার কাইরে খাবায়ং এরকম তাবুক আনি পারাও যে রাবার বাগান করি ফানছে রাবার বাগান ভাইব আম মালিক ভাই অর্ধেক মানে আবহাই থাকবে কিন্তু কতগুলো জায়গা দङ তাবো বচিনা আবহাই মানে খাইজে গিয়া কম আর জায়গা जों টিআরপিসি नि বিশিং তুইফানা বা বিভিন্ন যে স্কিম দङ जों আবহাইকে খাইরি মানলে না এই আবহাইকে খাই जों एक्चुअली কম খাইওকা যে जों एक्चुअली প্র্যাকটিক্যাল কरै जों বুকু বাইসিমিসে কক সলাই দङাইছিও গাউন বাগানো চিন এই অবস্থা গাবনো जों ওভারকাম মা খাইনাই আবনি বাগै অ্যাওয়ারনেস ন বিশেষ করে নরম যারা মিডিয়া মানে আবনো তো ইনার হবো মানে বাহিরে বলতে গিয়ে প্রচার করে মানে যেটা সেভিং খানেন রান্না খাতিনানি বাহিরে বসাবতে কাহামকে পড়িনানি বাহিকে সোসাইটি পরিবেশ ন কাহাম খাইনানি বাহিকে বলতে গিয়ে মানে তাহলে সোসাইটি ন স্নামিতি ছানানি নরকম অনেক দায়িত্ব করবে এটা পাউচিনি বড়ক এরিয়া নেই নাকি এনভায়রনমেন্ট করে তো এর এমনই উকাব খাইবা মানে তামনাই বরিসাবা থাকে কত হাঙ্গায় স্কুল তংফ্রো আমর গান হাদুগতা সরাইরক বা থাকবে গিয়ে সরাইরক আধা ফাঁক ফাইরে গিয়ে আইছে বরিসা নালে থুই তোমার আইছে আবহাওয়া কিরিমান করে গিয়ে আবহাওয়া এনভায়রনমেন্ট করে গিয়ে কারণ তো আমি কিরিমান বহান আনো কি না করে হামিয়া খাইজাত কি দিতা গবা হামিয়া খাইনে ফারে গেতা হইছে গসং আবহাওয়াকে এনভায়রনমেন্ট না মাতে ছিল কারণ তানে নাঙ্গাই সুয়া জানজা জানগো জুরকে তাও জানজা যাব সবদিন সম্পন্ন হয় বা আবহাওয়াকে চন্দ্রদিশে মানে তামনাই আবহাওয়া চন্দ্রদিশে যত নুখুং তাও जों যে বরিচাও 3 বছর হাইনি জানজা যাব সবদিন সংখ্যা কইলা তাও নাই নাই না কাছে আমাগেন চিন্তা নষ্ট থাকে ওয়ানসারা স্কুল নার্সারি নিছে মে বসানা ইয়াকারিয়া জব নাই নাই দেখাইছে
बसाना याखाया बबो जागा यास याखाया को बबो जागा जेरै मानसिना जोंबो आबो हागे खदा खलायो फाइना नांनाय प्रेक्टिकल आबो लोन छिदे जों बिनि बुसाय जागे खलायो बसाना हाइन फिरिके खलायो हाइन देरा ता जरानो आबो हागे खाय गा जे बनो आबो करा खलायनानि आबो ता दं आबो बनो काइसा फरनानि बगे बजि सियासा हांगा बनो काइसा एडमिनिस्ट्रेशन मा पांगनाय बजखन सिगां का ताइ नांगैया आपको बनिजी से रको बन थांनाय गाबो हाइसरै गोबां मा करियो ता खासियो निजिनाव कनसासना चिन बिसो गोबां मा इयो तंले गोबां मा एजुकेटेड रासा तंले आ जे आबो हाइरो न ताबो गम छिदे माने हादा फाना हाना हामदांनान दं ता हाइसे गाबो म करै ता हंगा जे गाम बरो जे द्राक्स संग संग थागमानो जों बरं बुजुंनाय जों बरं लगि तैनाय जों बरं गाहाम खलायनाय गा जागां खनि न बदाय तो तंगा आनि बताय तो तंगा जत नि दाय तो तंगा बाके खलायला तामया को राजनीतिक में चिनि चिन तब जाखेंगे आंगले राजनीतिक में तब जाके कारण तांगे तब आं बक्सा सानो बीजेपी चावल बहुत दर खाय माने बहुत बागिन तब जाके 2000 बलवा तंगु जे बहुत फेंगी फया माजे 2000 में हम सुनिया खुनान बहुत उतारो जानो अपरा के खाय हम मुरा काफरो कोन के फेंगे मा कावै छी आवा के खाय गावनि बागै बीजेपी खायमानि बहुत तिब्रासान इन्टारेस्ट बागै खाय এবং যে সময় तिब्रासान इन्टारेस्ट बीजेपी खाय माने ओ खबै आं गांगाय आं पार्टी चेयारनि बागै राजनीति खाय आगे वो सावत आगो सा तावरम से एक एग्जांपल नंग मा सासिने का सिए बिनो तोयै आंबो सिरियास संखा अब त्रिपुरानो इंटरव्यू ना खा आं साका आं साजों आं याकुनो तानसुया आं बगे सीआईपी ना सपोर्ट खालामनाया बीजेपी जदि जे सीआईपी नो आबा के पास खायगां गांगाय आं बीजेपी या करनाय एबं आं दिनैसिम बीजेपी खालायलिया खालायलिया किन्तु आ जागाव इमोशनल डिसिजन बाया आंनि इमोशनल डिसिजन खा दुय सीआईपी बुफोर पास खा 2019 8 জানুয়ারি 2008 জানুয়ারিनि পরে কয় কোটি ফাইগা ওয়ানসা त्रिपुराव কয় কোটি ফাইগা বনি কোম্পানি दिनाव बोल 1 लाख फन काया 1 लाख फन पाया को 2019 नि सिमी आंगरं खता कबा 1 लाख फन काया जे ता फाइतमे र आउ बिबां बरं नक दङ र जागा फाइता बं रेसन कार्ड दङ आयं बो दङ बं आईडी कार्ड yang दङ आउनि बागै 1 लाख फन काया आंखा वानसुक माने बाब्रु संजोदन सालाय बांलादेश ते 2 कोटी दङ आबो से फाइनाय आउ फाइगांगाय त्रिपुरा तो मेन दुगलांनाय हमलो बाहायनाय आबनो नांकिरि खाता हम बगे आकक मा साका एबं आंगाबो सिरियास किन आंगा कक साका किन्तु ताउ बुसु कोटी दं बा बुसु लाख दं आबो बा 2019 नि सिगां से फाइबले सीपीएम ना माल जे सीपीएम 30 बছর से फाइबलाबो कांग्रेस 30 बছর से फाइबलाबो गाउन बगे आबुचिनि माबा कैलकुलेशन केसान गाउन बगे आं ताम साबर खलागे आं साबर खलाने आं सिनिसियो आने एस्कॉट दङ सिकिउरिटी दङ आबो आं दिप्राय पंखा 15 दिन बिजो बरंगनां बिप्लव दे बीजेपी या कारो नै आनि आबो सिकिउरिटी बीजे खरंनाय जे एस्कॉट मामरो बेम बातेर लेछ सब साबर खलागे आगा बिजिं दङ सब किन्तु 1 लाख बरफ खयाको सीआईबी माने परे गाबा कतगला इमोशनल चंग वानसो के कम यासे हेदिला दा पाबुक सु जरा नायदे बते बीजेपी चिनबा खामिया फनां खाना बाजस फनां खाना जेमन हम चिदे एसटी बातिल खादे नि मारो दो आमो ख्रिस्टान ये किंतु एसटी बातिल खादे नै तो मानिसा सायाबले बिकल देबो सायाबले अब तो जनजाति दं समन्दरक सो साबले गाबो बायां माने तामनाय यही बीजेपी हम यहाँ नहीं को बोला मावान चुक नहीं सीपीएम जे आगे खलायलांखा कांग्रेस जे खलायलांखा
বিজেপি তো আবহাই হামিয়া সামুখা খালাইয়া ত্রিপুরা দং সংহান মতা তবে ও সিএবিনো ও কাবো খালাই আন্দোলন খালাই আজাকে বড় গুলি চালক আমি ঠিকই কিন্তু হেতনা আফ্রো মানে তামনাই যে চিনি বরফটা ইউনিটি নই মানে পরিবেশ নাতে বা অবাহ কেন সানা নামানে আবু চালিয়া এবং সরকারের চাই আমি গছলিনা নামান তাইছে ডেমোক্রেসি সিস্টেম গাইকুন আবু তো হেঙ্গি থাকা আমি যেটা সামান্য তাবো যে সাইড আমার ব্যক্তিগত কথা তারপর জানি মানে তামাই সানানি রাই দङ आं साबो তবে আমি পার্টি নেমে সেয়া বা যেটা আনে যেটা বুচিমা জরাতै বা বুচিমা নাবনা आं साइड गावनि बागै ताबुक जों जे तामनाय जेता चिनि वान समाने सामं तामने आबो जों कन्स्ट्राक्टिव नाना गावनि बागै नरकनि जेता प्रचारको कन्स्ट्राक्टिव नाना এবং नरक बाचाना नाङा कारण तांनि नरक फुट पिया नर यूट्यूब चैनल फन हन्तम हाइसे त्रिपुरा सरनि बागै नरक अनेक इम्पोर्टेन्ट ताबो इम्पोर्टेन्ट ना गांगांगाय चिनि बिसिङाव दफानाव सोनामनाय आं नुगौ एकमात्र नरक द्वारा मीडिया सामुखाय थांनाय ताई कैसन थांगे दफान इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन बात पॉलिटिशियन रखनो माने तामनाय ताबो पॉलिटिशियन रखनो बंग आइडियोलॉजी तो सामुखायनि बागै नर बात दखलाय हबै कक सावै हमंगानि पर्सनल कक सावैसे बात दखलाय देहायसे ताता कक सामने रमैते आं हाना हामजागोनि सागंगे बिसिं देबरमा हाना हामजागि सावरंगांगे हाना हामजागमान दतम बिसिं देबरमा प्रमाण फैजायजे जे कोनो एकटा जुदि से दोष खालाय हांगांगे फनगिरि दि दफानि गोसनामा आफरो बिसिं देबरमा तामसा हामजागै नरक सामुना नरक खातराके खायतानि एबं नरक बहायनो माबा जानाय माने दफानि हानि जेता हामकायो ताई द्वारा इंटेलेक्चुअल दंनाय चिनि बिसिङाव फोरनो बां कयनानि मसुङाव बिसेस गाय खदा करारक बा मिनि ताबुरं जेरै चिनि बिसिङाव गोबां इंटेलेक्चुअल दंनाय एजुकेटेड उइल शेरो निउट्रेल लक आसुगुइ दंयावै मा नखरचिने हिस ताम नखरनाय दफानि हामकरानि बागै ससियेल ওয়ার্ক আসার জন্য আপনারা সবাই জানেন আমরা কতদিন আমরা আগের দিন আমরা ডিক্লারেশন দিয়েছিলাম 12 তারিখে টিআইএসএফ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী রাস্তা ব্লক করা হচ্ছে এবং রেলওয়ে রাস্তা ব্লক করা হচ্ছে তো এখন মানে অনেকজন জিজ্ঞেস করছিল কোথায় কোথায় ব্লক করা হবে কি কাকে এলাও করা হবে কারণ এখন বিয়েরও মরশুম চলছে তো ওটার জন্য বিয়ের গাড়ি কি এলাও হবে নাকি হবে না ওটা সব কিছুই আমরা এখন আপনাদের মাধ্যম থেকে সবাইকে জানিয়ে দেব সবাইকে তো ফোন করে জানানোর আমাদের তো এখন টাইমটা একদম শর্টেজ আছে অসংখ্য জন্য ধন্যবাদ আপনারা সবাই আসলেন আমরা এইখানে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন রাস্তায় আমরা আমাদের টিআইএসএফ এর লোক থাকবেন ওইখানে রোড ব্লকেজ থাকবে আমরা এখানে শুধু এলাও করছি ফায়ার সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্স ওরপর বিয়ের গাড়ি আরও দুধের গাড়ি আর জলের গাড়ি থাকলে আমরা ওদেরকে এলাও করে দেব আর এইখানে বিয়ের গাড়ি যারা যাবেন যাদের শুধু জামাই বউয়ের যে গাড়িটা থাকে ওই গাড়িটার সঙ্গে যে গাড়িগুলো থাকবে ওটা এলাও থাকবে পার্সোনালি যদি কেউ যাবে বিয়েতে ওটা আমরা এলাও করব না কারণ একটার জন্য অনেকগুলো কথা মানে প্রবলেম সৃষ্টি হতে পারে তো এটা সবার আমাদের ত্রিপুরা জনতার কাছে এই আহ্বানটা রইল আপনারা যদি বিয়েতে যেতে চান আপনাদের আত্মীয় স্বজনের তাহলে যে জামাই বউয়ের যে গাড়িটা থাকে ওটার সাথে আপনাদের যেতে হবে আর আপনারা জানেন এটা আমরা কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই ততটুকু অবধি না আমাদের কোনো সলিউশন আসবে আমরা ওই টাইমের অবধি আমাদের এই বন্ধটা থাকবে আর যারা পরীক্ষাও আছে আমরা জানতে পারলাম আমাদের কাছে খবর আসলো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলো যে স্কুল কলেজে এক্সাম আছে আমরা কি করে যাব আমরা একদম স্ট্রিক্টলি বলে দিচ্ছি যাদের এক্সাম আছে ওদেরকেও এলাও করা হবে না আমরা কাউকে যেতে দেবো না এখানে শুধু ফায়ার সার্ভিস গাড়ি দুধের গাড়ি জলের গাড়ি আর বিয়ের গাড়ি এতটুকুই সীমিত থাকবে এর বাইরে আর কাউকে যেতে দেওয়া হবে না যাদের পরীক্ষা চলবে তাদের না ওদেরকেও এলাও করা হবে
এলাও করা হবে না। আচ্ছা, আর আপনার কয়টা স্থানে আপনারা পিকেটিং করবেন? ত্রিপুরা রাজ্যে সব ডিস্ট্রিক্টে আছে, বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলা, এটা পুরো লিস্ট আছে, অনেকগুলো আছে। আচ্ছা, একটা বিষয়, কালকে বিজেপি প্রদেশ কার্যালয় বা আজকে মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে মানে মোটামুটি আপনাদের সরকার পক্ষ আপনাদের সাথে ডায়লগে বসছে বা কথাবার্তা হচ্ছে এইরকম বলে, আপনারাও হয়তো শুনেছেন কিনা জানি না, এই বিষয়টা কি বলবেন? দেখুন, ওরা এখন স্টেট গভর্নমেন্টে আছে, ওরা ওদের কাজ করবে আর আমরা কাজ করবো। যদি ওদের আর কিছু বলা থাকে তাহলে আমাদের ছাত্র সংগঠনের লোকেরা আছে, ওদেরকে ডেকে কিছু বললে ওর পর আমাদের কমিটি আছে, আমরা ওই কমিটির সাথে কথা বলে এই মুভমেন্টের কিছু অন্যরকম রূপ যদি দিতে চাই তাহলে আমরা ওই সময় দিয়ে দেবো। মানে বলছেন যে এখন অব্দি আপনাদের সাথে কেউ কথা বলেনি? সাথে কোনো কথা। স্যার, আপনারা যেহেতু ছাত্র সংগঠন বা ছাত্র সংগঠনের হয়ে ছাত্রদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন আপনারা, তো এমন একটা পরীক্ষার দিনে আপনারা ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে আপনারা ওদেরকে পারমিশন দেবেন না যাওয়ার জন্য, রোড ব্লকেজ করবে, তো এই জিনিসটা আপনি কিভাবে দেখছেন? এটা কারণ যেখানে আমরা শিক্ষা সবারই দরকার, এটা আমরা মানি, কিন্তু যেখানে পড়বে ত্রিপ্রাসা স্টুডেন্টরা, লিখবে ত্রিপ্রাসা স্টুডেন্টরা, তো ওইখানে যারা পড়াশোনা করবে ওদের কোনো আপত্তি নেই, অন্যরা এসে যদি আপত্তি করে তাহলে তো এটা আমরা মানবো না। আর আমরা এটাই বলবো যে ওদের পরীক্ষা আমরা কাউর ডিস্টার্ব করতে চাই, কিন্তু এটা আমরা রাস্তা বন্ধ, আমরা একদম স্ট্রিক্ট ভাবেই বন্ধ করছি। এটা কেউ যদি পরীক্ষা দিতে না যেতে পারে তাহলে তো আর একটা বছর সময় নষ্ট হবে, তাহলে তো এই কম বড় যারা সাবজেক্ট আছে ওদেরও তো এরকম হবে। টিবিএসসিতে তো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলও আছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ওরা ছোটবেলা থেকে ওরা বাংলা দিয়ে পড়ে না, বাংলা পড়তে পারবে না, বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে, তাহলে ওদেরও তো একটা বছর নষ্ট হবে। ওদের কথা চিন্তা করার জন্য এইসব কম্পেয়ার করার গভর্নমেন্টকে আমরা এর জন্যই আমরা এসব স্ট্রিক্টভাবে করছি, যাতে গভর্নমেন্ট সবার পক্ষে যাতে চিন্তা ভাবনা করবে। রোড ব্লকেট করা বা রেল বন্ধ করা, এটাই কি সমস্যার সমাধান মনে করছেন? আমরা সমস্যা ভালো করে সমাধান করার জন্য অনেকবার আপনারাও দেখেছেন টিবিএসসি বোর্ডের সাথে যেটা নিয়মাবলী থাকে, যেটা নিয়ম থাকে, ওইটাতে আমরা গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো সলিউশন পেলাম না। আর আমাদের এটাই আমরা দেখি, বিগত কয়েকদিন আগে কোয়াই দর্শকদের মেমোরিয়াল কলেজে যে কিছু একটা ঘটনা হয়েছিল, তখন আমরা অনেকবার পুলিশের কাছে যাই, আইনের কাছে গেলাম, বিভিন্ন প্রফেসর যে আছেন ওই প্রিন্সিপালের কাছেও গেলাম, কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। যখন আমাদের রাস্তা বন্ধ করে, যখন লাইফ লাইনটা বন্ধ করে দিই, ওর পরেই সরকার আমাদের কাছে আসে, বলার জন্য আসে। কী করবো, ওদের সিস্টেমই এরকম, ওরাই সিস্টেম এরকম করে বানিয়ে রেখেছে। আমরা আর কী করবো, আমরা তো সব রকমের ট্রাই করেছি, আমরা অনেকবার গিয়েছি, লেটার দিয়েছি, মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, ওরা এখন মানছে না, তো আমাদের এটাই করতে হবে। ওরাতে প্রবন্ধ রেল আমার বন্ধ খাইতাম বড় সরকার পরীক্ষা থাকলে মানে যদি কাইলেবারি দं जायो बुस्थुनि थांनो मानो जों जोंनि एग्जाम दं जों थांनो मानो आमनो क्लियरिफिकेशन थानो बागै जोंनि प्रेस मिट रिजाम माने प्रेस मिट ओ जागाव जोंगावनो साग्लायनाय जे जतनो नंनि माध्यम नंनो हायनो बेलेग हामबाय जोंनि ओ जागा जों एलाव खाय दं साब साबनो नंनो गामगाय सायमानि देबानो जों खालि फायर सार्भिस गाड़ी दूधनि गाड़ी दैनि गाड़ी ते एम्बुलेंस आमनो ते काइलेबारिनि जारा काइलेबारिनि जामायखिनि गाड़ी लगे जे गाड़ी दंना आमनो सिम एलाव खायदोंनाय साइजों केबो काइलेबारि थाना नायखांखाय जों आमनो एलाव खायजाक्ला चिनि अमा एकदम स्ट्रिक्टली जों बन्द खाय दङ जारा एग्जाम दङ जों बंगनाफानो थानांग बागै एलाव खायजाक्ला बे लुकरं थानायावनो आवेमु दंनाय जतनो जनो लगिरिना बागै गोबां जागानि फन सफायखा गोबां कल सफायखा गोबां अर्गानाइजेशन निबान जतनो जों वेलकाम थायो जारा जारा फाइनां दंनाय न जतनो फाइमानो चिनि बन्द ना नैसिम नं दङ आमा एकदम कनफार्म बे जतनो शान्तिपूर्ण भाबे नंनाय कोनो किरिना करै जों जागा कोनो भाइलेंस खायनाय जों केबो एगेन्स्ट होया जों चिनि मान थाइमान बागै चिनिसे अमाहाय लामा आंनि खायसे सम दङ थांनाय साल बाहायके दङ त्रिपुरा हास्टेलनि सिएम डक्टर मनिसागा सामान दङ बाक्सा बरक दाङा सिस्टि खाय दङ ल यागनावै दिस अर्डार फेना नाय दङ जे सामाननि निफ्राय बुंबावबाय दं सीएम सार अंते सामान्य ताबुक बाव वानसुकताय दांगा फांनाय दं और तो केबो दांगा फांनाय कारण जों जुदि दांगा फांना हंखाय जों प्रेस मीडिया नो नुंगै और अंते थागला कामु जों टीबीएससी जे प्रेसिडेंट दंनाय बनो थाङै कय मुंगला याफारला कामु दांगा फांना हंखाय जों प्रेस मीडिया जों दिनि टीआईएसएफ नि आसे मेंबर्स दंनाय दंनो जों साखाम नंनि स्कुल सबगै नंनि कलेज न सबगै रिजिन साखाम जों दाव खायतो जों तो लामा से बन्द खायतो
आं खायनानै बायद'खाय तामने बागायनि जों गोबां बार रिक्वेस्ट खायो जों थाङै आं सागबाय दं थाङै आं टिचार बा सुबन लेटार बिखा बय मालायखा किन्तु अमहाय जोंनि कगनो जोंनि जे त्रिपुरा सारसे अ कगनो सैनाय त्रिपुरा सारनो सैनाय बुइ अमनो सब सैया सैयो जे बर'नि सैनाय सोंनाय दसे अमकोनो बे माने बेजालुं जायगायावके बो बेजाल नांजागै दङ दांगाथ' बसो थांनाय दङ बो जुदि जतन कगवान सो थांबाय दिनै अमहाय इंग्लास बो जुदि गाहाम पारमिसन बा गाहाम दिन दागि जुदि बो जोंनि जे चालक दंनाय नायफां दङ जों थांबाय तो बे इंग्लास सिचुएशन ত্রিপুরা রাজ্যে কখন কি চলছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জানুয়ারি 25 থেকে আমরা টিএসএফ টিবিএসসি বোর্ডে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিচ্ছিল যেটা কবরক সাবজেক্টটা রোমান স্ক্রিপ্টে এটা প্রিন্ট করতে হবে বলে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রেসের মধ্যে আমরা দেখছি যে যারা কবরক সাবজেক্টটা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যারা লিখবে এর স্টুডেন্টের উপরে এফআইআর করবে বলে আমরা টিএসএফ 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি আমরা একটা এজিটেশন করছিলাম অন বিহাফ অফ টিএসএফ we made our clear demand that the question paper should be set in Roman script. বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আমরা বলছি যে এইবার question paperটা সেট হয়ে গেছে তবু স্টুডেন্ট they will be permitted to write the paper in both the script বাংলা হবে আর রোমান হবে so we are very satisfied on that very day যে সময় প্রেসিডেন্ট এই কথা যা বলছে তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি মিডনাইট ফেব্রুয়ারি 6 আমরা দেখলাম যে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রাত্রেবেলা একটা প্রেস মিট করে বলছি যে শুধু বাংলা হবে কবরক সাবজেক্টটা they will be permitted to write we are very shocked আমরা 9 February we put our memorandum again the final warning called appealing the TBSC board আমরা clear বলছি যে কবরক subject it should be printed in Roman script as well not only in Bengali script এটা হচ্ছে আমরা ডিমান্ড we have given the deadline of yesterday Saturday 10 of February আমরা কিছু নোটিফিকেশন পাই না বোর্ডের তরফ থেকে টিএসএফ আমরা ওয়ার্নিং করছিল if there is no notification done by the board we TSF will take strong action আমরা দেখতে পাচ্ছি there is no notification till date আমরা এটাই বলবো TSF is always in favor of the students and we always raise voice for our students 9 February আমরা দেখতে পাচ্ছি TISF they have called a road blockage indefinite road blockage from tomorrow that is 12 of February we fully support the blockage that is called by TISF আমরা full support করে যেটা ব্লকেজ টিআইএসএফ এর যারা ডাকছে but we TSF we made a decision from tomorrow as we have won the TBSC board who have visited thrice January 25th and February 5th and 9th of February we won but Kishu reply 9 decided tomorrow as we are supporting the TISF, the road blockage, we TSF also called indefinite strike from tomorrow. On behalf of TSF, Amra Kalke Theke, indefinite strike, we declared. There is a message to all the people of the state. I will appeal all the people to participate in the movement.
Let it be of all community, all tribe, students. I will appeal you all, especially the public schools. I want you all to support at this movement. Students, parents, আপনারা এই যে মুভমেন্টটা সাপোর্ট করতে হবে। This is a movement for our students' future. We are not against anyone. So we TSF, we support DTISF road blockades, but we TSF also call indefinite strike from tomorrow. That is our today press meet. From tomorrow 6 AM, কালকে 6টা থেকে সকালবেলা বিয়ে যারা আছে আমরা পারমিট করব, অ্যাম্বুলেন্স, মিল্ক ভ্যান, দিস উইল বি পারমিটেড। যারা বিয়ে আছে, ডোন্ট ওয়ারি, we will allow you all, you can go very peacefully, don't worry, we won't disturb the marriage. সাংবাদিক বন্ধুদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজ আমরা দুটি বিষয় নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয়ে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমাদের এই আমন্ত্রণে আপনারা সাড়া দেওয়া, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি আমার শ্রদ্ধেয় তাপস ভট্টাচার্য মহাশয় রয়েছেন। আমার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয় রয়েছেন। আমাদের মিডিয়া ইনচার্জ সুমিত সরকার মহাশয়। আমরা এই মুহূর্তে আমাদের যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির একটি অভিযান শুরু হয়েছে যার নাম গ্রাম চলো অভিযান। ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে এত বড় অভিযান অতীতে কোনদিন হয়নি, এটা আমরা বলতে পারি। এই দেশে অনেক রাজনৈতিক দল রয়েছে, জাতীয় দল, ক্ষেত্রীয় দল, বিভিন্ন দল রয়েছে, কিন্তু এত বড় অভিযান এই ভারতবর্ষের স্বাধীন ভারতে এই প্রথম হচ্ছে, এটা আমরা বলতে পারি। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির ইতিহাস এটা একটা বড় অভিযান, ঐতিহাসিক অভিযান চলছে। যে অভিযানে 7 লক্ষ গ্রামে এই অভিযান চলবে দেশে, এবং 25 লক্ষ ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা তথা মোদী দূত হিসেবে ওনারা এই কাজে যুক্ত হয়েছে। আর এই 25 লক্ষ মোদী দূত ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের এবং বিভিন্ন গ্রামে ভোটে 25 কোটি ভোটারের সঙ্গে ওনারা সম্পর্ক করবেন। এবং এই গ্রাম চলো অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আমাদের রাজ্য এই অভিযান শুরু হয়েছে। গত 7 তারিখ থেকে আমরা এই অভিযান শুরু করেছি। 11 তারিখ পর্যন্ত এই অভিযান চলবে এবং সর্বভারতীয় স্তরেও 11 তারিখ পর্যন্তই আমাদের এই অভিযানটি চলবে, তার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। এই এত বড় অভিযানে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সামিল হতে পেরেছি এবং খুবই
সুশৃঙ্খল ভাবে এই অভিযানটি শুরু হয়েছে। প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় উনিও আজকে আমাদের ধলাই জেলা একটি এলাকায় উনি গিয়েছেন, আমাদের মহাবীর চা বাগান এবং শান্তির বাজার, মরাচড়া ইত্যাদি এলাকায় আজকে উনি যাবেন। এই গ্রাম চলো অভিযানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট আমাদের গ্রামীণ যে বুথ রয়েছে তার সংখ্যা হচ্ছে 2637 এবং আমাদের নগর পঞ্চায়েত, পৌর পরিষদ এবং পৌর নিগম এইগুলোতে আমাদের বুথের সংখ্যা রয়েছে 712। সর্বমোট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বুথের সংখ্যা মানে পোলিং স্টেশনের সংখ্যা হচ্ছে 3349। আমাদের এই 3349 বুথে 3349 জন প্রবাসী কার্যকর্তা মানে মোদীর দূত আমরা নিযুক্ত করেছি এবং এই 3349 মোদী দূতের সঙ্গে আরো 3349 জন সংযোজক নিযুক্ত হয়েছেন যারা ওই ভূতেরই কার্যকর্তা হয়েছে এবং এই 3349টি ভূতে আমাদের এই অভিযান চলবে। আমাদের অভিযানের সময় যে কার্যকর্তা যাবেন সর্বমোট 24 ঘন্টার একটা কার্যক্রম সেখানে রয়েছে, 24 ঘন্টার প্রবাস। যিনি এই প্রবাসে যাবেন 24 ঘন্টা ওই ভূতে উনি থাকবেন এবং রাত্রি যাপন সেখানে হবে। যেমন আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি দলাইতে গিয়েছেন, উনি সেইখানে রাত্রি যাপন করবেন, প্রবাস করবেন। আমাদের রাজ্যের মাননীয় রাজ্য সভাপতি উনি গত 7 তারিখে আমাদের কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রে উনি প্রবাস করেছেন এবং গাছর অভিযানে অংশ নিয়েছেন। তো প্রতিদিন আমাদের এই অভিযান চলছে এবং 10টি আমাদের সাংগঠনিক জেলা রয়েছে, 10টি জেলাতেই আমাদের এই কার্যক্রম চলছে। 60টি বিধানসভা রয়েছে, 60টি বিধানসভাতে আমাদের এই কার্যক্রম চলছে। গত 7 তারিখ থেকে 11 তারিখ পর্যন্ত আমরা 100% এই কাজ আমরা করব। আমাদের এই যে কার্যক্রমটা হবে 2-4টা বিধানসভা বাদ দিয়ে মানে দুর্গম এলাকায়, এডিসি এলাকার যেগুলা প্রত্যন্ত এলাকা রয়েছে সেই সমস্ত কয়েকটা বিধানসভাতে নিজ নিজ বিধানসভাতে সেই প্রবাস হবে। আমাদের কার্যকর্তারা এক ভূতের থেকে অন্য ভূতে যাবেন, বাকি বেশি সংখ্যক বিধানসভাতে সেটার পদর বদল হবে। এক বিধানসভার কার্যকর্তা অন্য একটি বিধানসভাতে যাবেন এবং সেখানে প্রবাস করবেন। তারও আমরা একটা রূপরেখা তৈরি করেছি। আমাদের এই প্রবাসকালে এই অভিযানে আমরা একটা হ্যান্ডবিল তৈরি করেছি। এটা আমরা প্রত্যেকটা পরিবারে এই হ্যান্ডবিলটি আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। এতে রয়েছে কেন্দ্র সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজির যে গত 10 বছরে এই রাজ্যের গরিব অংশের মানুষের জন্য, এই রাজ্যের কৃষক, এই রাজ্যের যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন, সকল স্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য যে সুবিধাগুলি দিয়েছেন সেই সুবিধাগুলি সেখানে রয়েছে। 2 পৃষ্ঠায় রয়েছে, সেটা আমরা এটা তুলে দিচ্ছি সবার হাতে। আমাদের বিশ্বাস এই গ্রাম চলো অভিযানে আগামী দিনে সারা দেশের সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য
যে একটা জনজোয়ার ভারতীয় জনতা পার্টির একটা নতুন যে জোয়ার ত্রিপুরা রাজ্যে শুরু হবে, এখানে কোনো সন্দেহ নেই। এই গত 2-3 দিনে যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে রাজ্যের মানুষ, জাতি জনজাতি উভয় অংশের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির উপর সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং আগামী দিনে বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যের প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষ যে মোদীজিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসন বিপুল ভোটে এখান থেকে জয়যুক্ত করে মোদীজির হাতে সমর্পণ করবেন। গ্রামের কৃষক যারা, ওনাদের সেই বক্তব্য, যারা শ্রমজীবী অংশের মানুষ ওনারও সেটাই বলছে, যারা বিদ্যার্থী তাদেরও সেই বক্তব্য রয়েছে, যারা এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবী মহল ওনাদেরও সেই বক্তব্য রয়েছে। তো আমরা এই কাজ খুব দ্রুততার সঙ্গে এবং খুব দ্রুত গতিতে আমাদের রাজ্যে এটা চলছে। তো এই গ্রামাঞ্চল অভিযানে আমাদের যারা যারা বিশেষ মুখ্য কার্যকর্তা বা এই গ্রামাঞ্চল অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন, আমি বলেছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ, উনি রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, রয়েছেন রাজ্যের আমাদের সকল সহসভাপতিগণ। আমি নিজেও গত 7 তারিখে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের 1 নম্বর বুথে আমি প্রবাস করে এসেছি। আমাদের এই গাঁওচল অভিযানে রয়েছেন আমাদের সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, বিধায়িকা, আমাদের রাজ্যের আরো অন্যান্য নেতৃত্বগণ সবাই যাতে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি, সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় নাড্ডাজি, উনিও গত 4 তারিখে গ্রামাঞ্চল অভিযানে উনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং উনিও প্রবাস করেছেন। কেন্দ্র স্তর থেকে রাজ্য স্তরে সমস্ত পদাধিকারী, সমস্ত জনপ্রতিনিধি এই গ্রামাঞ্চল অভিযানে অংশগ্রহণ করছেন। আজকে এই বিষয়টির জন্য আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন এবং আপনাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ধন্যবাদ সবাইকে। একটা পেন্ডিং ইস্যু, এই রাজ্যে ককবরক ভাষা, এটা লিপি নির্ধারণের বিষয়টা রাজ্য সরকারের গোচর। রাজ্য সরকার লিপি নির্ধারণ করে এটা যদি এই রাজ্যে এই ভাষাকে যদি তারা ইমপ্লিমেন্ট করে, এই ভাষার বাস্তবায়ন করেন, তাহলে যারা এই রাজ্যের ভূমিপুত্র তাদের জন্য এটা একটা ভাষা, 8ম তহসিলের এই ভাষাকে লিপিবদ্ধ করার যে দাবি উঠে এসছে সেগুলি সম্পর্কে এই কাজটা বাস্তবায়িত করতে অনেকটা সুবিধা হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 2001 সালে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে রোমান হরফে এই ভাষা লিপিবদ্ধ করার জন্য সেখানে আমরা আমাদের কনসার্ন আমরা রেখেছি। বিভিন্ন আঞ্চলিক দলও রোমান হরফ চেয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে নানাভাবে আমরা দেখেছি যে এগুলি দাবি দাওয়া আকারে আসলে এই দাবি দাওয়াগুলি নিরসনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার একটা ভূমিকা নেয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যের আগের সরকার বা বর্তমান সরকার কেউই এই ভাষা নিরূপণের ক্ষেত্রে যে স্ক্রিপ্টকে ফাইনাল করা, সেটা কোনোভাবেই তারা করেনি বলে আজকে এই ধরনের আন্দোলন হচ্ছে। আমরা মনে করি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে কথা বলে এই ভাষাকে কোন হরফে এটাকে গ্রহণ করা হবে এটা নির্ধারণ করা। কারণ বর্তমান সরকার তারা একসময় দেবনাগরী ভাষার কথা বলেছে। তো আমাদের অধিকাংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বলুন, ভাষা কমিশন বলুন, তাদের যে রিকমেন্ডেশন সেটা হলো রোমান উপজাতিদের দাবি মেনে রোমান হরফে যদি এটা চালু করা যায়
তাহলে এই ধরনের আন্দোলন করা রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। রাজ্য সরকারকে এর দায়ভার নিতে হবে। কখনখা রোমান স্ক্রিপ্ট নি নতয়ে যে সভা মত তিনি নি সিমিয়া কখনখা কয়েকদিন পত্র পত্রিকা বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রব যে সমস্ত খবর সালাই থাকা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন এনজিও অর্গানাইজেশন যেহেতু ওর টিবিএস নি যে চেয়ারম্যান যে ধনঞ্জয় গণচৌধুরী যে কক সাকা অমংখা বিনি ককিয়া মংখা সরকারনি ককছে সরকার ডাইরেক্ট সাইয়াও ইনডাইরেক্টলি ও ধনঞ্জয় গণচৌধুরীনি মাধ্যমে খায় অকখনো সাই টঙ্কা তারপর আনে কখা অমকি কক বাংলায় তংমানি জরাব সরকার টাঙ্গে সেরাই সেরাই কাইয়ে কক সাইয়া এডুকেশন মিনিস্টার তঙ্গ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তঙ্গ বড় টাঙ্গে ৩০ পর্যন্ত